Selam aleyküm, merhaba saygılı AТR телеканалының телесейіржілері. Yayınımызда Қырым татар байрақ күніне бағышланған марафонны сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам. En başta Эрбірімізні, Эрбір Қырым татарыны, bu dünyada Қырым татары olғанын ғұрланған еркесіні Қырым татар байрақ күнімізіле хайырлайым. Хайырлы olsun saygılı dostlar ve elbette ki biz bugün vaat etkеніміз gibi ATR телеканалының yayınlarında 12 saat devamında marafonlarımızı alıp baracağımız çeşit türlü alıp barıcılar, çeşit türlü musafirler bugün stüdyamızga teşrif buyuracak ve biz hakikatinde birçok meselelerini müzakere etmeye planlaştırdık. Olar esasen elbette ki Kırım Tatar bayrak gününe bağışlanıp Kırım Tatar milli hareketimizin meselelerine bağışlanacaktır. Zira bu sene adi böyle bir yıl değil. Bu sene bizim bir hafta devamında aytıp geçkenimizge göre Kırım Tatarlarının ikinci kurultayının tiklengeninden 30 yıl tola. 30 yıl evvelsa aynen bugün 1991 senesi Kırım Tatarlarının kurultayı gayrıdan tiklendi. Büyük manyalardan, büyük imtihanlardan geçken Kırım Tatar halkı avdet yolunda birçok milli hareket alıp bargan semeddeşlerimiz Kırımga kayttılar ve 91 senesi özlerinin akılları tıklenmesi için bizim organımızı, bizim parlamentimizni yanıdan tıklediler ve Numan Çelebici-xanlarının, Cefer Seydametlerinin ve da birçok diğer bizim liderlerimizin yapkanlarını da bir kere 91 senesi canlandırdılar ve o günden bu günge endi 30 yıl geçti ve biz ana vatanımızda aklarımızın tıklenmesi istikametinde nelerge eriştik aslında nelerge erişalmadık eksiklerimiz neden ibaret edi ve galiplerimiz nedir degen suallerini bugün yayınlarımızda müzakere edeceğimiz. O sebepten dostlar siz de bizim yayınımızga bugün hoş olunuz. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim edecektir. 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla stüdyamızga telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimiz ne de kullanabilirsiniz ve stüdyamızga telefon açıp sizni meraklandırgan suallerinizni seslendirmege imkanınız var ya da bugün olgan hadiseler ile bağlı fikirler veya gayelerinizni de seslendirebilirsiniz. Bugün bizim günümüz, bugün sizin gününüz, buyurunuz beraberlikte bu günü geçireyik. Biz ise aytkanım ki bu gün devamında marafon ötküreceğimiz ve çeşit türlü musafirlerini davet edip çeşit meselelerini laf etmeye planlaştırdık ve elbette ki Ukrayna'nın çeşit ana kıtalarında olup geçken hadiselerini de canlı yayında göstermeye planlaştırdık. Bizim malum olğanı gibi temsili organımız ana kıtada bulungan faallerimiz çeşit türlü tedbirlerini alıp baralar ve bu tedbirler sabahdan başlap akşamga devam edecek ve miting ve küçük bir konsertnen yekunlenecek. Bularının episini canlı yayında ATR telekanalının yayınında seyir etiniz. Men ise yayınımını elbette ki tarihi hadiselerini hatırlavlardan başlamağa isteyim. Aytıp geçkenim ki bu 26 iyun 1991 senesi Kırım Tatarlarının ikinci kurultayı tiklenilgen edi ve men şimdi beraberlikte bunun nasıl olganını seyir etmege ant etken men gimnimizden toplangan delegelerinin toplaşımını seyir etmege teklif etem. Buyurunuz.
Никадар да дүлбер бойле көк басма üzerinde алтын тарақ тамғамыз көріне. Асылда әлбетеке бұл байрақ не үшін айнен біздің байрағымыз оларақ тікленді? Тарақ тамға бізге қайдан келді ве насыл еті біздің миллетімізге, біздің майшетімізге қарышты? Не үшін айнен мавы ренг тарих бізлерге байрақ оларақ бағышлады? Бұл ақатенде бізлерні мерақландырған суаллерден мұйымлерідір ве оларны шымды біз тарихчы Гүлнар ханым Абдуллаеванен лаф етмеге істейміз. О бізле жанлы бағда ве тафсиятларны тариф етмеге азыр. Селям алейкум, Гүлнар ханым, насылсыныз? Гүлнар ханым, мен сізні ешітмейім. Келіңіз дабыр керет, селямлашайық. Алло? Селям алейкум. Селям алейкум. Шымды ештем. Гүлнар ханым, бізлерге тарихи жеттен асылында Қырым татар байрағы, тарақ тамғасы қайдан келді? Мұна бар ма ақиқатенде тарихчылерінің енді белгілеген себебі? Нужно сказать о том, что на голубом знамени всегда была, я имею в виду государственность, Крымское ханство. На тот момент у нас флаг имеет давнюю историю. Вот, историю с 2015 года. Утвержден как государственный 1920 национальный. Поэтому говорить о Гүлнар ханым, мен рижа етем шымды сес режиссерларымыздан бұл проблеманы чезмеге, чүнкі мен сізні яқшы етшітмеге істейім. Мен чоқ мирақланам бұл меселе етрафында ве огренмеге істейім, ама не азықке сес кесілгені себебінден огренме имкені олмай жақтыр ве семедешерімізде ешітіп оламазлар. Шымды мен ұмыт етем ке бізім сес режиссерларымыз бұл проблеманы чезер, чүнкі асылында меселе мирақлы. Aslında mavi kok bayrak ve köşesinde altın tarak tamga bizim milli bayrağımız ve bütün dünyada bugün bu bayrak Kırım Tatarlarını timsal etken bayraktır. Birçok ülkelerde Kırım Tatar bayrağı koknun renkinin karışa ve yelpirey. Bugün Kırım Tatar bayrağı bizlerini temsil etti. Ama malum olğanı ki saygılı dostlar 1917 senesinden evvel tarak tamganı mavi kok basma üzerinde aman көрмек мүмкін дегеледі. Esasen менің білгеніме көре bizim bayraklarımız, yani devletçiligimiz olğanı vaqt, Kırım Xanlığı devletçiligi olğanı vaqt ve ilahre hususan çeşit türlü seferlerde bile çeşit türlü renkli bayraklar kullanılaydı. Yeşilden başlap kırmızının yekünlenip ama esasen mavi kok bayrağını böyle bir kütlevi şekilde biz hiçbir yerde görmeyimiz. Hatta bu gravüralarını alacak olsak bile anda esasen demek bayraklar çeşit türlü renklerde ama mavi renki yoktur ve bu meraklandırgan bizlerini bir meseleler sırasında ve bu gün menimce bunu öğrenmege tırışacağımız. Galiba Gülnar Hanım bizge de qaytmadı ya da qaytdı. Yok da qaytmadı deyler bizim muharirlerimiz. Men umut etem ki tezden bu problemni çezerler. Saygılı dostlar, biz bugün yayınlarımızdan da kaydetkenime göre musafirlerimizni davet edecekmiz ve men çok isterim işte böyle bir ricada akım olsa sizge bulunmağa isteyim. Lütfen bugün siz de yayınımızga hoşulunuz. Keliniz beraberlikte böyle bu yayını beraber yapayık. Sizin sesinizni eşitmek bizler için çok mühim ve fikirlerinizni, gayelerinizni eşitmek çok mühim. Bu 30 yıl içerisinde sizin fikrinizce bizim milli hareketimiz nelerge erişti, ne daha yapmak gerekmiz деген fikirlerinizni seslendiriniz lütfen. Galiba Gülnar Hanım bizge qaytdı. Alo Gülnar Hanım. Алейкум селям еще раз. Нияет. Sizni yaxshi. Так лучше слышно? Да, вот сейчас прекрасно. Gülnar Hanım, Kırım Tatar tarak tamgası bizge qaydan keldi? Tarak tamga
или как еще ее называют, трезубец, это был отличительным символом власти в Крымском ханстве, и эмблема, конечно, представляет собой Т-образную фигуру, повторяющую один из вариантов тамги рода Гераев, потому что она появилась предположительно на рубеже 12-13 веков. Это знак власти. Главным образом он отображался на государственной печати, на монетах, государственных документах, и многих даже есть на стенах ханского дворца. В одной из версий именно Тарах Тамга досталась в наследство Гераям от Джучи, первого сына Чингисхана. Во второй версии якобы Тарах Тамга происходит с самого Крымского ханства. Уже первый крымский хан Хаджи Герай утвердил Тарах Тамгу как государственный герб и повелел украсть ей официальные документы. И отныне ханскую печать первого Герая, впоследствии уже и всех крымских ханов, становится Тарах Тамга. Она же с приходом к власти Хаджи Герая становится постоянной легендой на монетах крымского хана. И уже впоследствии все сыновья Хаджи Герая использовали Тарах Тамгу. Она, конечно, могла видоизменяться, она могла быть более других форм, но главное то, что трезубец, он всегда оставался. И Тарах Тамга всегда была практически узнаваема. Ну, в принципе, можно говорить о том, что в средние века у тюркских народов родовой знак тамга, она была широко распространена, и поэтому здесь ничего нет удивительного в том, что именно в таком виде Тарах Тамга досталась крымским ханам. Как правило, у каждого рода была своя тамга, и есть легенда, что именно Чингисхан своим военачальникам, приближенным раздавал отличительные знаки, которые пошли под знаком тамга. То есть у каждого рода была своя тамга. Гераям впоследствии досталась именно та тамга, которую мы сегодня видим на флаге крымских татар. А знаем ли мы сегодня, что именно символизирует трезубец? На самом деле сегодня историки не дадут никакого точного ответа, что из себя представляет Тарах Тамга, потому что еще в XVIII веке историк, один из историков, и тоже из династии Гераев, Халим Герай, который написал известный «Розовый куст ханов», который как бы должен был бы знать значение Тарах Тамги, он четко ясно пишет, что вот уже в XVIII веке был утерян именно значение Тарах Тамги. Он пишет о том, что неизвестно, что из себя представляет Тарах Тамга, какой символ, что. Поэтому историки бились над этим вопросом, и кто-то видит Тарах Тамге единство 3 племен тюркских народов, которые приняли участие якобы в этногенезе крымских татар, но это такая малоубедительная версия. Другие видят в Тамге такой символ орла, а другие говорят о том, что это знак хан, Калга и Нуридин, то есть хан и его 2 наследника на трон. Но это тоже не соответствует действительности, потому что титулы Калги и Нуридина появились гораздо позже. И, конечно же, больше всего склоняются к версии семантики значения тамги, что это все-таки равенство, что они символизируют собой весы, знак равенства и справедливости. Потому что мы знаем, что крымские ханы за всю свою историю, практически все ханы стремились к тому, чтобы в своем народе было равенство и взаимопонимание. И, конечно же, уравновешенное отношение в самом государстве. Такая была политика, в принципе. Поэтому однозначной версии нет. На сегодняшний день историкам еще предстоит над этим вопросом поработать, но тем не менее все склоняются к тому, что все-таки Тарах Тамга больше символизирует знак равенства, весы. Бунен бері берлікте, менің білгеніме көре белки мен ялмышам, Гүлнар ханым ғалиба Қырым ханлығы девірінде Тарах Тамга бұл көк байрақнен ешбір вақыт бірлешмеді, то есть голубое полотно не совмещалось с Тарах Тамгой. Добрый ма? Так, да, на самом деле так. Историки вообще говорят, что якобы голубого полотна не использовали. На самом деле, да, действительно, флаг у нас с Тарах Тамгой появился только после 17 года, уже как государственный, национальный. И мы надеемся, что он все-таки будет государственным когда-то все-таки. И со времен Крымского ханства
действительно, когда мы видим, что показывают сегодня фильмы, в фильмах, где присутствует флаг крымских татар и голубое знамя Старых Тамгу, это чистейший анахронизм, потому что при Крымском ханстве они совмещали Тамгу и голубое знамя. Использовали знамена и очень широко использовали у каждого дворян, ну, на тот момент бейского рода было свое знамя. И, в принципе, они были разных цветов. Это могли быть и черно-белые, и красные, зеленые, какие угодно, и разных форм. И в основном формы знамен были не прямоугольные, а больше треугольные. То есть они так символизировали, их называли как бы ласточкин хвост, потому что они были треугольные и еще пополам разрезаны. И в основном они были украшены либо сурами из Курана, вышитыми, либо там определенными своими знаками. Но Тарах Тамга никогда не присутствовала на этих флагах. Действительно, голубое знамя использовали, несмотря на то, что, как бы многие утверждают, что это было не популярным цветом, но тем не менее мы сегодня видим на миниатюрах крымских татар, которые сегодня сохранились, где показано войско крымского хана. Но дело в том, что именно войско, которое не шло на войну, а которое шло на соединение. И в войске Бура Газигерая как раз-таки есть голубое полотно, присутствует. Поэтому здесь можно судить, прийти к выводу, что все-таки голубое знамя использовали не на войне, потому что все-таки голубой цвет для тюрков он был священный, и, скорее всего, его военные походы не брали, не использовали в военных кампаниях. Вот, поэтому здесь можно предположить, что, возможно, в каких-то мероприятиях использовали, да, там, ну, более в мирных целях, можно так выразиться. То есть голубое знамя присутствовало. Но, как я уже сказала, больше использовали, конечно, несколько другие цвета. И на самом деле у крымского хана были черное знамя, знамя войны, и зеленое знамя, знамя ислама, священной войны. То есть, в принципе, использовали другие цвета, как в более таком широком смысле, если мы смотрим на наши миниатюры, которые сохранились. Вот. Ну а Тарах Тамга, конечно, использовалась, как я уже сказала, где угодно, только не на знаменах. Она использовалась на печатях, в качестве печати, она использовалась в качестве украшала ярлыки, документы крымских татар. И, в общем-то, в принципе, можно сегодня видеть ее даже на стенах ханского дворца. Ворота. На многих воротах, особенно в Кизлеве, сохранилась сегодня Тарах Тамга. Гүлнар ханым, да шуны сұрамаға істейм, сон оларақ насыл тұшынесіңіз бүгінгі шарайтлерде 26 июнь байрақ күні біз үшін байрам ма, яғни сіз үшін шахсен бұл байрам ма? Ну а почему нет? Конечно, я считаю, что в принципе флаг, День флага, он должен быть, и в принципе это действительно праздник. Как бы там ни было, мы должны всегда помнить о том, да, у этого праздника, к сожалению, не такая давняя история, ну, может быть, и не к сожалению, потому что мы знаем, что День флага начали отмечать именно 26 июня в 2010 году, и это было действительно принято решение достаточно как бы единогласно его приняли. И, конечно же, я помню те первые дни, когда проходили, первые года в Крыму проходил этот праздник. Сначала он был менее масштабным, потом он становился более масштабным. И я считаю, что такие дни должны быть, потому что они в первую очередь объединяют народ, объединяют крымских татар. Наша идентичность в первую очередь должна присутствовать. И в принципе, я считаю, ну, здесь ничего такого нет. И как бы сказать, что наоборот, флаг, он должен объединять. А в этом году, например, я знаю, что провели масштабную акцию, что крымско-татарский флаг путешествовал по очень многим городам Украины. И, в принципе, я надеюсь, что уже на следующий год этот флаг Украины, наконец, флаг крымских татар, который путешествовал по городам Украины, вместе с украинским флагом будет уже в Крыму. И мы масштабно сможем отметить этот праздник в Крыму. И я очень на это надеюсь. По крайней мере, это должно случиться в ближайшее время. Амин. Çok sağ olunuz Gülnar Hanım, bizle bağlanıp Тарах Тамга meselemizni aşkar etkeniz için. Teşekkürler. Tarihçi Gülnara Abdullayeva bizle canlı bağdaydı. Saygılı arkadaşlar ve hakikaten umut etemiz ki növbetteki sene Kırım Tatar bayrağımız, Balaban Kırım Tatar bayrağımız bütün dünyanı kezip çıkan, Ukrayna kıtasının bütün kısmını kezip çıkan Balaban bayrağımız endi Ak Mescid'de
Ve sadece Ahmet jete degil aslında Kırım'ın bir küçük kasabası, küçük bir koyu, bir evinin damında, bir pencerenin astında tıklanılır ve yerde nihayet bizim sadece böyle Kırım Tatar halkımızın bayrakları değil de Kırım Tatar halkımızın bayrakları beraberlikte, Kırım Tatar halkımız ile beraberlikte devletçiligimiz ne tıklanır. Sadece timsal olup kalmaz da büyük akatinde yollarga ve büyük meselelerinin çözülmesine umut etemiz ki yol açar. Gülnara Hanım'ın kaydetkenine göre de akatinde bu sene böyle bir aksiya geçirildi. Ukrayna ana kıtası boyunca çeşit türlü şehirlerini ziyaret etken Kırım Tatar bayrağı üstünde birçok Ukrayna vatandaşları ve bizim mında mecburi şekilde koçmege mecbur kalgan semiddeşlerimiz özlerinin imzalarını yazdılar ve bu aksiyanın idarecilerinden biri malum olğanı gibi sabık siyasi mabus İsmail Bey Ramazanov var edi ve o bizle şimdi canlı bağda. İsmail Bey, selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsmail Bey, nihayet bugün Tunev'in de sizinle laf ettik ama bugün endi böyle demek timsali bir gün ve bugün Kırım Tatar bayrağımız men bilgenime göre akşam üstü endi Ukrayna'nın paytahtının merkezi sokaklarından geçecek. Doğru mu? Yani ne kadar insan geleceğini planlaştırasınız, belki de endi bilesiniz ne kadar insanlarını ne kadar davet ettiniz, nasıl aslında bekleysiniz, nasıl tedbirlerini? İyi, planımızda böyle olacak. Allah kısmet etse avtoprobeginin başında da bu bayrağımızın açacağımız ve ondan son avtoprobegin sonunda endi Ukrayna'nın paytahtında bu bayrağın aksiyanın sonunda endi bu bayrağını açacağımız ve herkes isteyenler endi o isteklerinin yazmağa bilirler, o kısmet etse. Ve bu aksiyadan son yarın Allah kısmet etse Kırım'ın sınırın yanına gideceğim mesela. Ve 28'inde bayrağımız Kırım'a uçacak. İsmail Bey, aytıp geçkenimizge göre Kırım Tatar bayrağı birçok Ukrayna'nın şehirlerini dolaşıp gezdi. Tarif etiniz, aslında çok insanlar çeşit türlü şehirlerde bu aksiyaya koşuldu mu? Yani miktarları ne kadar? Anda bulungan insanlar bizim bayrak günümüzünü bileler mi? Kırım Tatarlarının problematikasını ve Kırım Tatarlarının aslında bugünkü maişetinin farkındalar mı? Elbette bileler, kol tutalar. Birinciden bayrağımız Kramatorsk degen şehirden geldi. Donbass'ın bizim tarafımız, Ukrayna hükümeti tarafında ve ondan dikilgen son Oksana Muravlova ve diğer volontörler buna yardım yaptılar bu merasimge. Ve ondan son Kiev'e gelgen son pek çok yaşlar geldi. Verkhovny Rada'da açtık. Başta bizim liderimiz Mustafa Ağa Cemilov özünün imzasını koydu. İki kısa söz yazdı anda. Bekleniz kaytacağımız dedi. Ve bundan son Rifat Ağa da İlmi Ağa da herkes özünün imzalarını koydular. Ve istegen şeylerini yazdılar. Son Verkhovny Rada'dan açıp ikinci gününe, şu gününe Lvov'a gitti, ikinci gününe Lvov'da açıldı bizim bayrağımız. Lvov'da da pek çok insanlar kol tuttular buna. Çevrildiniz İsmail Bey, galiba sizge birisi telefon açtı. Şimdi da bir kere bağlanmağa tırışarmız. Umut etemiz bizden değiştirmezsiniz sizge telefon çıkan başka kişilerge ama mühim olsa buyurunuz. Elbette ki tıklanmadı mı bakımız acaba? Da galiba tıklanmadı dep ayta bizim muharirlerimiz. Da bir kere telefon açarlar. Umut etemiz ki
Bağlanırmız çünkü men aslında da birkaç sualim var. Gençlerimizden Kırım Tatar milli hareketimizge nasıl dahil olup milli hareketimizden geleceğine nasıl şekilde iste hoşmağa istegenleri ile bağlı suallerini sormağa da isterim. Çünkü biz bu yayınlarımız devamında genç... Aha, kayıtta İsmail Bey. Buyurunuz, fikrinizni devam edebiliriz. Şimdi sizden laf etkende babam da Kırım'dan açtı. Selam söyleyiniz sonra. Aleykümselam, aleykümselam. Şimdi Kırım'da görüyorsunuz ya, bizim milletimiz korkmayıp ötken günlerde işgalciler her korantağa girip предостережениялар bergen ettiler. Kırım Tatar bayrağını kayırlamanız, çıkarmanız, yapmanız deyip öyle korkuzdurdular ama oğa bakmayıp milletimiz şimdi korkmayıp ozun bayraklarımızın en yüksek yerge, en dülber yerge asalar ve böyle Facebook sayfalarda bu resimlerini koyarlar. Ve bu bayrağımızga kaytsak, Lvov'dan son, Lvov'da pek çok insanlar kol tuttular. Bu isprava громад, европейская солидарность, одна из перших, хто відбулась, да, birinci kol tutkan insan Safiya Fedina, çok sağ olsun. Pek yaxşı insan, bizge her vaqt kol da ve onu dostlaşamız. Ve Lvov'dan son bizim bayrağımız Odessa'ga vardı ve Odessa'da yağmur yağganda oha bakmayıp dışarıda çıkarmayıp hem de evin içinde Fevzi Mahmutov ve diğer bizim vatandaşlarımız böyle imzalarını böyle geçirdiler. İsmail Bey, daha bir şey sormağa isteyeyim. Siz Kırım Tatar halkının gençlerini anaktada temsil etken insanlardan birisiniz. Aslında eğer bakacak olsak, çünkü biz bugün sadece bayrak günü değil de ikinci kurultayının 30 yıllığını da kaydetemiz. Buna Kırım Tatar gençlerimiz bugün Kırım'ın kaytarılması yolunda nasıl bir ise hoşmağa hazır milli hareketimizge, şahsen siz milli hareketimizge bu istikamette nasıl ise hoşar ediniz? Bu nelerge aslı benimce yaşlarga böyle bir sözlerim var. Cette durmanız, iştirak et, siyasetle de başka işler uğraş. Çünkü gelecek yıllarda, senelerde Batı Kırım kaytacak. Yaşayacağımız bizde Kırım'ın düzeltilmesinin bizim kolumuzda kalacak. Çünkü bu bizim vedanımız ve tek biz bu işgalden son Kırım azat olgan son biz Kırım'dan dan yaratmak gerekmiz. Çünkü başka çare yok. Tek bizim dilimizde, tek bizim yüreğimizde böyle nasıl aytayım, Kırım'ın yaratmasını bizdedir bu. Çok sağ olun İsmail Bey, bizle bağlanğanınız için akşam konuşuruz dep umut etem. Biz canlı yayınlarımızda olup geçecek hepsi tedbirlerini aydınlatacağız. Faal İsmail Ramazanov bizle canlı bağda edi saygılı arkadaşlar ve biz nevbetteki musafirimizni bağlar ekende men hakikaten bu sabah demek Facebook sayfamızı açtım ve bunda beni böyle memnun etken ve hoşlandırgan çok fazla şeylerini gördüm. Hususan işgal etilgen Kırım'dan bizim çeşit türlü vatandaşlarımız, faal olgan veya olmagan insanlar özlerinin evlerinde, damlarında Kırım Tatar bayrağını tikleyler ve böyle bayrak gününü kayıt etkenlerini gösterirler. Bununla beraberlikte çeşit türlü işte deputatlar, devlet adamları ve hatta ben şimdi Japonya'da Ukrayna elçiliğinin sayfasına kırdım bile ve anda Ukrayna'nın Japonya'daki temsilcisi Sergey Karsunskiy bile Kırım Tatar bayrağını
бойле тіклеген фотографияларны ерлештірді. Невбеттеке яйынларымызда біз бұларны топлап әлбеттеке көстережекміз сізлерге. Бұл Қырым татар байрақларының насыл тікленгені ве не ерде насыл шекілде олғанлары ве бұл ғұрырландырмамасы мүмкін дегейл. Чүнке ақатінде бүгін көреміз кі дүнияның чешіт көшелерінде Қырым татар байрағы елпірей ве бұл біздерге бойле бір хошлық, хошнутлық ве мемнуниетте бере. Әлбеттеке не қадар зор içinde bulunmasak da, ne kadar maniyalar ve imtihanlar içerisinde bugün bulunmasak da, bir şeylerinin bizlerini bir şekilde birleştirgeni endi güzeldir. Bizler şimdi canlı bağda Одессада Kırım Tatarlar Cemiyeti'nin yol başçısı Meryem Hanım Celil Bağrı, onu selamlamağa hazırmız. Selam aleyküm Meryem Hanım, nasılsınız? Одессада nasıl tedbirler planlaştırdınız? Hususan şimdi kaydasınız, belki haberleriniz var bizge. Biz en sabahtan sabahtan Kırım gelgen yani bizim Dilber Kırım bizim adamlar geldi etkilerini görmeye sizge şimdi göstereyim. Ular bayraklarla sözünü Gösteriniz lütfen. Bunu görüyorsunuz. Biraz daha çekiniz lütfen sağa. Biraz daha böyle. Şimdi görüyoruz. Şimdi görüyoruz. Buna bu bayraklar olmuş Kırım'da Ukrayna. Maşallah çok Dilber, katende böyle gururlandırıcı bir hareket. Ya bundan sonra Meryem Hanım, benim bilgenime göre sizge de Kırım Tatar bayrağı kelgen edi. Demek bu bütün Ukrayna'nı kezip çıkan. Çok bayraklar. Saat автопробег. Ukrayna gramada. Anda da bir pat var. Her zaman sizlerini ve sonra Ukrayna'da deng вышиванканы bir merapri yaptığımız net вышиванок biz bayraklarken baracaklar bir balaban alacağımız o bir yıl ona da biz sana uparat onun için gösteriler Ukrayna çok ve zaman. Ve sonki sualim sizge Meryem Hanım, aslında sizin için Kırım Tatar bayrak günü nasıl bir emniyetini taşıyor? Sizin fikrinizce bu bizim için nasıl bir timsallerden ibaret? Men pek gurur ve men adım pek çok okupasya birbirini ama bu anlayımız emniyetini vazifesini men gemide tek yılda ne zaman olacak bayrak günü her yerde yapacak Balaban ile Zahid Kırım Tatarlar yerini o bizim bayrak her yerde olacak. İnşallah. Çok sağ olunuz Meryem Hanım, bizle bağlanganınız için eyliklerde görüşkence. Одессада Kırım Tatarlar Cemiyeti'nin temsilcisi, yol başçısı Meryem Hanım Celil bizle canlı bağda edi. Bunun ile beraberlikte saygılı arkadaşlar, bugün endi birkaç kere kaydetkenim ki bu hakikatinde timsali bir kun 30 yıl evvelsi Kırım Tatarlarının ikinci kurultayı tıklengen edi. Malum olgana ki bu 1991 senesi 26-30 iyun günleri Kırım Tatar halkının tarihinde çok mühim böyle bir hadise yüz verdi. Kırım Tatar halkının ikinci kurultayı o'tkerildi ve sürgünlükten yarım asır
keçken son bu gerçekleşti. Ana vatanda ötkürülgen bu tantanalı tedbir Kırım Tatar Milli Hareketi'nin galebesi oldu dep saymak mümkün. Men şahsen bunu böyle tanımlayayım, böyle düşüneyim. Çünkü meşakkatlı yıllar ve meşakkatlı hadiselerden son ikinci kurultayının tıklenmesi, anda aklarımızın talap etilmesi gibi vesikalarının kabul etilmesi o vakitlarga göre çok mühim hadiseler sırasındaydı. Ama elbette ki manyalar da çıkan idi. Elbette ki o vakit demek yerli hakimiyet bizlerge karşı hareketler yapkan idi. Ama buna bakmadan Kırım Tatarlar hiç kimseden izin istemedi ki bunu biz kurultay kurmağa isteyimiz dep aldılar ve kurdular. Kırım Tatarlar özünün siyasi iradesini gerçekleştirdi ve yaptı ki bu siyasi irade bugün bizge hiç olmaganı kadar kene gerekli. Çünkü biz kene çok büyük bir imtihanlar içerisindemiz. Kurultay delegesi Edem Ağa Dudakov bizle şimdi canlı bağda. Edem Ağa, selamun aleyküm. Aleykümselam. Edem Ağa, 30 yıl evvelsi hadiselerini siz nasıl hatırlaysınız? Hususan siz o vakitları ne yerlerdeydiniz? Belki de birinci kurultay delegesi olarak seçilgen ediniz. Men ne yazık ki bilmeyeyim, açıklayınız bizge lütfen. Yok, birinci kurultayın delegitimi yok idim ama kurultayga vargan idim. O Ukrayinski bu klubda olgan idi. İşte bu ortada merkezde. Onda işte görgendirsiniz Rifat Yakupov pek çok fotolar yapar, böyle tarihi fotolar bu kurultayın yanına. Ama bu fotoya ben de girip olmadım çünkü o foto yapkanda ben o vakitten de yok idim. Ama 91. sene Kırım'a avdet oldum. Horantam da Özbekistan'daydı. Manda Bakışlaray'a koçup o vakit Fikret Velievich Dervişov ikinci PMK organıydı. İşte o PMK son çok işler yaptı, çok binalar kurdu bunda Bakışlaray'da. Bunun için Fergana'dan tanıştık. İşte bu teşkilatke gelgeledim. Bu teşkilatte prorab olup çalıştım. Son baş inженер olup son начальник oldum. Son ayrı teşkilat kurdum, direktör oldum. İşte öyle 91. yılları işte kurultanda hepsimiz yüreklerimizde büyük gururlar var idi. Çünkü balaban iş yapılganıydı o zaman. Ve kurultay kurgan zaman bildik ki biz Kırım'a avdet olacağımız, biz Kırım'da devletimizi kurmaya imkanlarını tapacağımız, biz Kırım'da milli organlarımızı kuracağımız, onun için de her bir rayonda meclisler kuruldu, her bir köyde meclisler kuruldu ve o meclisler milli hareketini devam ederdi. Sonki zaman bana 14. seneye kadar. Evet, hatalar da çok var idi. Elbette kıyım zamanlar da var idi. Anlamamazlık da olurdu. Ama bu şeyleri kurultayda çizerdik. Ve 2002. yılı ben birinci kurultayga saylandım. Bakışlaray'dan 6. kasabadan. Bundan beri 14. seneye kadar şimdi de delegemin kurultayımızın Revision Komisyonunun başının muavini. Мына менің білгеніме көре да, демек 12 февраль 1991 сенесі Украина Совет Социалистик Cumhuriyeti'nin Yukarı Şurası'nın toplaşıvı ötkürülgen edi ve anda Kırım Muhtar Sovet Soциалистик demek Cumhuriyeti'nin gayrıdan tıklenilmesi için karar kabuldu ve bu muhtariyet böyle teritorial bir kuruluş olarak belgileniydi ama Kırım Tatarlar o vakit 91 senesi özünün demek Kırım Tatar milli kuruluşunda ısrar edilir. Doğru mu? Sizin fikrinizce ne için bu mesele kenede bizlerge karşı çıkanları sebebinden mi olamadı ya da bizim bazı bir eksiklerimiz var idi? Bakınız, o yerli hakimiyet anladı ki Ukrayna serbest olacak ve Kırım Ukrayna'ya girecek. Bunlar
tırıştır ve o niyetlerine yeter. Manda sanki dersin Kırım'da vakit teritorial avtonomi olduğu için de onu Bagrov çıkıp her yerde bir ilan ettim, teritorial etti, milli yok dedik ama bu uydurmalar. Şimdi pek çok dokumentler çıktı. Milli avtonomimiz olanları destek etken dokumentler çıktı. Ama o zaman biz yanıkaydık. Kolumuzda bu vesikalar yok idi. Olsa da bunu bir kabul etmezdi. Onun için bunlar teritorial avtonomiya kurup faktik Rus avtonomiya kurdu. Onun için kurultayımız daim bu avtonomiyaya karşı uğraştı ve bu o zaman bu şeyleri kabul etmedi. Buna karşı çıktı. Ne vakit, ne zaman halkımız kayıttır ve o vakit nasıl avtonomi olduğunu Kırım kabul etkenini yukarı Rada o zaman kabul edecekti. Böyle teklifle çıktık ama yazık ki o zaman Ukrayna'da da çok bundan memnuniyetim korkar der. Bunlar ne yapacaklar Kırım'daki. Ve bu Bagrov o zamanlara elbette komünist olup Komünistik Partisi'nin uyuguydu. Tanışları Kiev'de pek çok idi. Ve onlar bu meseleyi o zaman geçirdiler. Kırım teritorial avtonomi oldu. Hatta faktik Rus avtonomiyası oldu. Bana bu son zaman 14. sene Ukrayna'ya karşı çıkan şey. O zaman bizi dinleseydi, bizim liderlerimizi dinleseydi, hiç olmadı bula karan bir düşüncelere geçirdi. Çünkü biz ayıtırdık bu faktik Rus avtonomiya. Sonra 96. yılı Graç reislikte aslında Rus dilini yaptılar avtonomiyanın diliydi. Kalan dillerini çektiler. Kağıt da var idi. Aslında şimdiki zaman gibi. Kağıt da var. Lakin milli dilimiz kayıp oldu. Мына қатенде о вақыт Қырым Татар Милли Әрекетінің Меркези Шурасы, яны құрылған Қырым мұхтариетіне қаршы чықышта болынған еді ве мен мына язып алдым бойле бір демек шей айтқан еділер. Сталин режимі тарафындан қанунсыз же Қырым татарларының лағу етілген девлетчілігіні тіклемек еріне bizim toprağımızda da bir Rus Cumhuriyeti tızıldı деген boyle bir. Айтқан gibi işte böyle olgan edi. O zamanlar böyle ular o vakit galibe kazandılar ve o galibenin neticesi 2014 senesi ularga Rusya'ya yeni kayıtmaya bir çare tapıldı. Bu hata, bu büyük hataydı. Şimdi de Ukrayna çok hatalar yapıyor bu meselede. Kırım'da nasıl avtonomiya teritorial olsun, nasıl etip milli avtonomiya olmasa her vakit separatistik güçler olacak. Her daim Rusya tarafından gelecektir. Ben bileyim Ukrayna'ya gene kayıtıp gelir ama o zaman da bu bir problem olup çıkacak. Onun için bu şeyleri şimdiden çözmek gerek bu devlet. Eğer Kırım bizim dese, Kırım'dan çetke gidecek olsa o başkalar. Mına bilesiz şu mesele etrafında da böyle sualim peyda oldu. Mına 91 senesi Kırım Tatarlar biz kurultayını tükleyecekmiz degende ki yerli hakimiyet aytaydı mına siz bizge paralel bir hakimiyet strukturası tizmege isteysiniz degen böyle bir kabatlavlarda atta bulungan ediler ama buna bakmadan bu onların yapkan ve gerçekleştirgen maniyalarına yaratkan zorluklarına bakmadan biz ısrarcı olup Kenne'de sizler o vakit kurultayını tıklediniz. Belki de sizin fikrinizce bugün yapılacak hareketler sırasında Kenne'de böyle şekilde talapkar, ısrarcı olmalı ki hakimiyet o vakit bizden razı olmağa mecbur kalgan edi. Belki de bugün bu gibi usullarını işletsek tezden bazı bir meselelerimiz çözülür ya da şimdiki alıp bargan bu müzakereler, işbirlikler siyaseti en doğru variant sizce?
Ben sizge böyle ederim. Bu zaman halkımız patriotik böyle güçlü olup haytkan zaman. Bir kere çağırılsa halkımız meydanları toplardı. Bir vakit öyle bastık olar. Hükümet, bu Sovyet hükümeti o zaman pek zayıf bir hükümet olup kaldı. Bu da bize bir yardım oldu. Çünkü o zaman onlar başka devletler ne diyecekler? Korkarken bizge karşı balaban böyle güçlere bakmayın. İkinciden halkara cemaat böyle teşkilatlar, OON, OBSE, Amerika, Avrupa, onlar bizim için pek çok işte Rusya devletinin laf ettiğinde pek çok bizim taraftarlarımız oldu o tarafta. Oldu. Şimdiki zamanı nasıl etayım ki? Şimdiki zaman, şimdiki Rusya o Sovyet hükümetinden de beter bir hükümet. Onun için şimdiki zamanda Kırım'da bu yapılmaz. Çünkü bekim de membelesem bekleyle. Hepsi bu predosterijenyalar ne demektir? Şimdi hepsimiz Allah'ın suları. Bu ne demektir? Biz bilemiz siz devletke karşısız. Biz bilemiz bizim hükümetini sevmeysiz. Ama siz de biliniz bizim cetvelimizdesiz. Bir şey olsa birinci size alacağımız degen şey. Bana bu, ular bir şeyden korkmaz şimdi. Ular yüzlerle, binlerle adam kaldı. Şimdiki devlet, Sovyet hükümetin devletinden böyle demokratik tarafından bir beterdi. Onun için Kırım'da bu geçmesin. Lakin Ukrayna'da ben bilesem bu adımları nasıl bir devam etmek gerek. Bunu işte liderlerimiz düşünüp yollarını tapmak gerekmez. Ama aktif olmak gerekmez. Kiev'te meydanlara çıkmak gerekmez. Anda bizim halkımız şimdi bayağı var. Hiç olmadı 1000 adam toplamaya yer vakit mümkün. İşte bu şeyleri ben bilesem demokratik yollarını tapıp meydanlara çıkıp protest yapıp piketler yapıp elbette devam etmek gerek. İkinci taraf bu deputatlarımız çalışmak gerektirler, anlatmak gerektirler. Bizim devletimiz, avtonomiyamız tek güçlü yapacak Ukrayna'yı deyip anlatmak gerektirler. Мына эдемаға сіз тариф етер екенде біз шымды тедбірлеріні көстереміз біздің демек экранларымызда, яны қапуда өткерілген тедбірлер Одессада демек шымды көргенімізге көре бұндан евел сайғылы біздің режиссерларымыз шымды да бір кере көстермеге тырышыр. Мен бұл шымды жанлы шекілде Одессада өткеріле. Бұндан евел исе көргенімізге көре Чоңғарда демек бойле байрам тешкилатлары кечірілмекте, hususan planlaştırılganına göre saat 9'da demek автопробег için gençler ve iştirakçılar arasında toplanacaktır. Sonra onlar Харьков-Simferopol trassası boyunca bu автопробег'nin geçmeye planlaştırırlar. Sonra ise 9.30'dan yani 10'dan Çangar Kırım Memori geçit noktasına geçecekler ve anda demek tedbir ötkerilmesi planlaştırıla. Hususan Kırım Tatar bayrağını ve Ukrayna bayrağını KPV Çangar'da böyle tantanalı bir şekilde көтерecekler. Sonra ise 11.30'da Kırım Tatar bayrağı Novoalexeyevka kasabasında da bir kere көтерilecek. Şimdi biz bu videolarını göremiz. Aman endi anda автопробег başlanılması planlaştırılan. Benim görgenime göre arabalar da turalar ve toplaşalar ve beraberlikte şimdi böyle teşkili işlerini yapkan sonra автопробег başlanacak ve onlar Kırım Memori sınırına gitmeye isteyirler. Biz
Шымдынов Алексеевкадан бізім семейдештеріміз, бізім мұсафир мұғарилеріміз бағланмаға тырышалар, фақат ғалиба оларының межгул олғаны себебінден бұл тешкілі ішлерінен бізіле жанлы баға шығып оламайлар. Біз ұмыт етеміз ке бізіле да бағланырлар. Демек, Эдем аға, байрақ күніне қайтажақ олсақ, сізім фікіріңіз же бүгін Қырымда асылды бірде-бір тешкілі тедбірлер кечірілмесі имканы олajaq mı, olamı asılında? Çünkü bilgenimizge göre erkeske böyle sakındırıp kağıtları dağıttılar. Elbette böyle bir mayovkaya uşağın şeyler olacak. Dağlara gidip halkımız yapacak. Bir iki hükümet tarafından da bizde de yapacaklar bir iki hafta probek ama bilmeyeyim onları bir iki göstermeye isterler. Biz mesela için ben uzun Facebook kanalıma yerleştirdim. Yeah. Ballarımız, torunlarımız hepsini bayramın hayırladılar. Ötken yıl 19. 20. yıllarda bunda Han Çayır'da bir mayovka olup tepede bu Han Sarayı'nın tepesinde geçirgen işte bayramları bu fotoları da yerleştirdim. Şimdi yani fotolar da çıkar ben bileyim çünkü yaşlarımız bile bunu. Mesela için benim evimde Ervahıt Bayrak dirigi var ve bayrak diriginde bizim milli bayrağımız Ervahıt. Onu bazı sefer bu ava tek ava pek yaramaz olganda bir doron olganda çıkıyor. Karan zaman Ervahıt tepededir ve ben bilesem bunda bizim 6. mikroyon kasabasında bile evler pek çok. Adamlar işte bugün de kimin öyle direkleri yok. Astar pencerelerin üstüne, kapıların üstüne çıkardılar. Bu da balaban bir şeydir. Çünkü millet biliyor. Liderlerimiz anda kurultayımız var ve milli hareket devam ettiğini biliyor. Bunun için herkes Oz bayramını ozu yapar. Bir tanesi çöbrek, komşularını çağırır, misafirlik eder ya da komşusuna çıkarır böyle yemekler. Buraya. Bu da bayram. Mutlak göstermek, bunda demonstrasyon etmek gerek hep aytmayın. Biz Facebook, başka sosyal sitelerde çıkıp bu şeyleri gösterdik. Bu hayvanlar hepsi bir bunları çıkarar, bunları bir cetveli alır ve bilir. Biz bugün hepsi bir boyumuzu tutuyoruz. Çok sağ olun Edem ağa. Büyük teşekkürler bizle bugün bağlanğanınız için eyliklerde görüşkence inşallah. Kurultay delegesi Edem ağa Dudakov bizle canlı bağda ede saygılı arkadaşlar. Biz ise marafonumuzna devam ettiğimiz ama şimdi küçük böyle 5 dakikalık teneffüs olacak. Sonra ise bu stüdyamızga kaytıp çeşit diğer misafirlerimizle bağlanmağa devam edeceğimiz. Siz de yayınımızga hoş olunuz. Bugünkü marafonumuzni birlikte gerçekleştireyik ki men yanılmazsam saat 10-10.30'larda bugün Ukrayna Dış İşleri Nazirligi binası yanında Kırım Tatar halkımızın liderleriyle birlikte Kırım Tatar bayrağı tıklenülüvü olacak. Bizim operatorlarımız endi anda ve biz canlı streamini bekleyimiz. Canlı yayınımızda bularının epısını göstereceğimiz. O sebepten ekranlarınızı başından ayrılmanız 5 dakikadan görüşkence.
Eşit yumşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarıp ursa, eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose, ozen suvu aka, güneş oynay, Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Taqdir merhametsiz, şefkatsiz kade. İnsanını çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost bille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baxtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz görgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baxtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumның bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmagan vatanın olsun.
Селям алейкум, сайгыла АТР телеканалының телесейіржелері хайырлы күнлер. Яйнымызда Қырым-Татар байрақ күніне бағышланған марафонны девам етеміз. Ве мен яйнымыны бойле бір хаберлерден башламаға істер едім. Құсусан Украина президенті Қырым-Татарларны байрақ күнінен хайырлады. Бұл ақта президентінің офисі яза, олар бойле демек бұйық бір месаж мұнда яздылар. Мұна мен оның күчік бір қысмыны сізлерге шымды оқымаға істейім. Украин тілінде Қырым-Татар байрақ күні еле бағлы хайырлавларны президент адындан оның офисы сеслендіре. Золота тамга на блакитному полотнищі – це символ нового народження політичного життя кримських татар. Так сказав муфтій Криму Номан Челебіджіхан на відкритті першого Курултаю в Бахчисарайському палаці у листопаді 1917 року, коли був затверджений національний прапор кримсько-татарського народу. В його основу покладена тарах тамга – родовий знак династії Гіраєв, заснований у 15 столітті першим кримським ханом Хаджі Гіреєм, який домігся незалежності Криму від Золотої Орди. Кримсько-татарський прапор знову офіційно з'явився на кримській землі в 1991 році, коли з набуттям Україною незалежності в Сімферополі відбувся другий Курултай, а з 2010 року в Україні 26 червня святкують День кримсько-татарського прапора. Так, з початком окупації Кримського півострова Росії у 2014 році кримських татар знову почали переслідувати, як і 77 років тому. До їхніх помешкань вдираються серед ночі, їх кидають за грати та надуманими обвинуваченнями без можливості захистити себе і навіть не надають належної медичної помочі. Саме з цією метою президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив стратегії деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Цей документ, серед іншого, передбачає відновлення і забезпечення прав кримських татар як корінного народу. На виконання цього положення 18 травня 2021 року, в День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України як невідкладний проект закону про корінні народи України. Це мали б зробити ще 30 років тому, але відкладали. Чинний глава держави здійснив цей важливий крок. Відновлення прав кримсько-татарського народу як корінного народу України стане справжнім проявом історичної справедливості. Робитимемо все можливе для цього. Деген бойле бір месаж yazıldı. Украина президенті Владимир Зеленскийнің офисінде ве Қырым татарларының ақларының тікленілмесінің мойымлігіні Зеленскийнің офисі да бір кере сеслендірді. Умут еттеміз ки, бұл сөзлер садеже сөзлерінен қалмас ве девам етерлер. Сайғал арқадашлар, менің қайдеткеніме көре шымды Украина тыш ішлері назерлегінде тантанылы шекілде Қырым татар байрағыны көтерелер. Келіңіз бақайық. Українські дипломати, колеги, друзі. Цей день дуже символічний для кожного українського дипломата, бо він про нашу боротьбу за український Крим. Попри те, що ми піднімаємо прапор сьогодні, цей прапор висить над будинком Міністерства закордонних справ протягом цілого року. Але сьогодні, як акт єднання, як акт того, що ця боротьба продовжується кожним дипломатом щодня, кримськотатарський прапор піднімається і підніматиметься в усіх куточках світу. Над більшою ніж сотня українських амбасад і представництв в десятках різних країн світу. І сьогодні мене запитували, чим є символічний цей день. Не тільки тим, що сьогодні ми відзначаємо День кримськотатарського прапору, але й також 30-ту річницю Курултаю кримськотатарського народу, національного зібрання, Національної асамблеї народу, який колись теж став символом опору і сотня років тому назад таким майданчиком демократичних процесів, коли, наприклад, ми сьогодні дуже актуально говорити про жіноче лідерство і гендерні права, але 100 років тому назад кримськотатарські жінки в Курултай мали можливість не тільки обирати, але і обиратись. І тому мені здається, що дуже важливо інтегрувати ті демократичні практики, як то ненасильницький опір, і так як кримські татари більше ніж
десятки років відстоювали свої права за радянської дійсності, дуже важливо інтегрувати в український контекст. Тому я хочу дійсно привітати з цим днем всіх, хто сьогодні тут, всіх, хто сьогодні нас дивиться, і особливо ті, хто продовжує, попри все, жити в Криму. Я точно знаю, що над тисячами будинків кримських татар буде підніматися цей прапор. На жаль, він є сьогодні символом опору. На жаль, сьогодні є переслідування. На жаль, сьогодні більшість політичних в'язнів є представниками корінного кримськотатарського народу. Але тому і ми перед собою на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на виконання задач, які ставить президент України Володимир Зеленський, ставимо амбітні плани, зокрема Кримська платформа, майданчик, де ми плануємо консолідувати увагу і міжнародну спільноту, і ті задачі, які ми виставляємо як пріоритети: міжнародна безпека, права людини, міжнародне гуманітарне право, екологія, економіка і захист корінного народу кримських татар. І дійсно ми дуже раді, що президент України виніс на розгляд парламенту невідкладний законопроект про корінні народи, який має стати теж символом захисту кримських татар. І про це важливо казати не тільки в цей день, коли ми відзначаємо прапор, День прапора і піднімаємо цей прапор, але і протягом року. І хочу запевнити вас, що для кожного нашого дипломата це не просто символічні дні. Це ті дні, коли ми всі собі ставимо питання, що ми робимо для того, щоб повернути, захистити Крим, що ми робимо для того, аби про Крим знали. Дякую вам за увагу. Дорогі друзі, зараз до слова запрошується голова Меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров. Сайгале Мустафаға, вельми шановна пані перший заступник міністра закордонних справ України пані Міне, шановні дипломати, члени Меджлісу кримськотатарського народу, дорогі друзі, День кримськотатарського прапору. Маємо згадати, що у кінці 1980-х років кримські татари завдяки своєї самовідданої боротьби за право жити на своїй землі, вони прорвали всі препони, які споруджувалися радянською системою багато років, і кримські татари потягнулися додому, поїхали додому. Москва вже була неспроможна зупинити кримських татар в місцях вигнання, але все ще намагалася максимально зашкодити, ускладнити їхнє поселення у себе вдома, в Криму. І тому місцеві органи влади Кримський обком партії отримував вказівки, щоб максимально перешкоджати поверненню кримських татар на свою батьківщину. От в ті місяці, той рік, 89-й, 90-й, задля того, щоб знайти гідну відповідь от всім тим новим перешкодам, які створювалися в Криму і могли привести до вибуху, бо спрацювали структури КДБ, вони інспірували конфлікти, вони готували такі ж кроваві конфлікти, які відбувалися на інших теренах існуючого тоді СРСР. Кримськотатарському народу потрібно було максимально згуртуватися, з'єднатися. І кримськотатарський народ знайшов таку відповідь на цей виклик, і він скликав Курултай кримськотатарського народу. 30 років тому саме оці хвилини в Сімферополі відкривалася перша сесія Курултаю кримськотатарського народу другого скликання, оскільки перший Курултай відбувся 26 листопада за старим стилем або 9 грудня за новим 1917 року на тлі розпаду Російської імперії, Бахчисараї в Ханському палаці. І тоді той перший Курултай оголосив Кримську Народну Республіку, обрав уряд і намагався зі всіма, хто живе в Криму,
Криму побудувати такий мирний, щасливий Крим, де живуть в добросусідстві всі, і кримські татари, і люди інших національностей. Тоді не вдалося, і 73 роки вимушеної перерви, бо більшовики перемогли, очільників Хорултаю розстріляли, інші були вимушені емігрувати. І в 91-му році ми відновили цей національний інститут. Той Хорултай 91-го року прийняв дуже важливі рішення, які ми продовжуємо виповнювати, скажімо, буквально наступного чи, можливо, через 2 тижні, цими тижнями Кабінет міністрів України прийме постанову щодо переходу писемності кримсько-татарської мови з кирилиці на латиницю. Це було рішення цього другого відновлення Хорултаю. Так, 30 років – це дуже багатий, то це дуже тривалий термін, але ми дійшли і до цього рішення. І на тому Хорултаї ми прийняли рішення щодо національного суверенітету кримсько-татарського народу. Ми прийняли звернення до людей, які всі живуть в Криму. І в тому зверненні можете все це почитати. Я не буду займати ваш час, але говорилося те, що ми жили на своїй землі добре з іншими, і ми будемо далі разом творити добро в тому Криму, в який ми повертаємося після півстолітнього вигнання. І тоді Хорултай, підкреслюючи спадкоємність першим Хорултаєм кримсько-татарського народу, він прийняв спеціальну постанову щодо кримсько-татарського національного прапору і щодо кримсько-татарського національного гімну. Тому ми маємо і сьогодні оцей день кримсько-татарського прапору, з яким я щиро вас всіх вітаю. Користуючись нагодою, я хочу подякувати всі органи державної влади, починаючи від Офісу Президента України. Сьогодні зранку було розміщено вітання від Президента України. Ми дуже дякуємо Міністерству закордонних справ і дипломатичне представництво України за кордоном. І ми дуже цінуємо нашу спільну роботу з українською діаспорою. Сьогодні по всьому світові організації кримсько-татарської і української діаспори, вони разом будуть ще і ще раз звертати увагу всієї мирової спільноти в День кримсько-татарського прапору на необхідність деокупації Криму і разом протистояння російської агресії. Крим-татар міллі байрақ куну хайрлы olsun. Слава Україні! Зараз до слова запрошується народний депутат України Мустафа Джемілєв. Дорогие друзья, saygılı vatandaşlar, ровно 30 лет тому назад, 26 июня 1991 года, второй Курултай крымско-татарского народа, наряду с другими важными для народа решениями, принял постановление о национальном флаге и гимне крымско-татарского народа. Принятие такого флага, запрещенной советской властью национальной символикой, тамгой на голубом фоне, конечно, было очередным вызовом советской власти. Правда, советская власть уже была на пороге своего конца, но все же еще грозная со своими карательными органами. Через полгода советская власть рухнула, но крымские власти, состоящие преимущественно из прокремлевских прихлебателей и шовинистов, продолжали считать все решения Курултая, в том числе о создании Меджлиса, о национальном фонде Крыма и о национальном флаге и гимне крымско-татарского народа незаконными. Украинская власть, конечно, центральная власть не разделяла такой позиции крымских властей, но особой поддержки нам не оказывала, чтобы не раздражать крымские власти. Тем не менее, именно под этим флагом все эти годы крымские татары отстаивали свои права и суверенитет Украины на Крымском полуострове.
Именно с этим флагом 26 февраля 2014 года крымские татары отбросили вылазки пророссийских шовинистов, пытавшихся заставить Верховную Раду автономии принять обращение к Путину с просьбой о присоединении Крыма к России. Я абсолютно уверен в том, что мы смогли бы отстоять суверенитет и целостность Украины, отбросить этих сепаратистов и шовинистов, если бы на утро следующего дня Крым не был полностью оккупирован российскими войсками. 5 лет назад президент Украины бросил лозунг «Одна страна, два флага», выразив тем самым уважение к национальному флагу крымско-татарского народа, такое же уважение, как и к государственному флагу Украины. Я думаю, что таким же актом уважения к крымско-татарскому народу является и подписанный и поданный президентом страны совсем недавно проект указа о коренных народах Украины. Я уверен, что именно такое отношение власти к правам и святыням крымско-татарского народа будет способствовать скорейшему освобождению нашей земли от оккупантов и водворению этого флага вместе с государственным флагом Украины на все государственные учреждения Крыма. Поздравляю всех своих соотечественников, своих сограждан с Днем крымско-татарского флага. Слава Украине! На завершення дозвольте запросити до слова заступницю постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву. Ассаляму алейкум всім, доброго здоров'я, вітаю всіх з Днем Кримсько-татарського національного прапору. Ми як команда представництва президента, ми як команда президента з самих перших днів нашої каденції, нашої роботи звертали, напевно, що одну з найбільших уваг у нашій діяльності питанню відновлення прав кримсько-татарського народу і захисту їх на території, як на території Криму, так і на підконтрольній уряду території. Сьогодні дійсно президент України вже зробив заяву з приводу цього дійсно великого дня для не лише кримських татар, але і для всіх громадян України, які проживають як на території тимчасово окупованого півострову, так і на території підконтрольній уряду. І хочу процитувати кілька слів з цієї заяви. Блакитний стяг із золотою тамгою – це синонім чистоти та свободи, чесності і вірності, бездоганності та сили. Він знову став символом боротьби кримсько-татарського народу за свої права, символом опору загарбникам, символом духу свободи, закладеного багатьма поколіннями. Це наш спільний символ боротьби за повернення Криму додому, до України. Адже українці та кримські татари останні 8 років ведуть спільну боротьбу за вкрадений у нас рідний Крим. Я би хотіла сказати пару слів і просто як громадянка України, як кримська татарка. Мені було 5 років, коли я повернулася на свою батьківщину історичну. Ми оселилися неподалік міста Сімферополя. І перші кримсько-татарські заходи, які я відвідувала, вони завжди супроводжувалися цими блакитними прапорами з золотою тарахтамгою. Коли я переїхала до Києва, напевно, що не було жодного заходу, який би проходив в Києві або у Львові, який так само не супроводжувався кримсько-татарськими прапорами. Коли я стала трохи більш дорослою і увійшла в таке політичне життя України, то так само 2004 рік – це помаранчева революція, коли кримські татари великими такими колоннами йшли по Хрещатику, були на Майдані, на Європейській площі. Кримські татари з блакитним прапором з золотою тамгою були завжди, в усі історичні моменти нашої української держави, в усі складні моменти. Кримсько-татарські
кримсько-татарський прапор золотою тамгою завжди майорить у наших військових, які борються за нашу українську незалежність. Кримсько-татарський прапор, який зараз в Криму так само піднімають над будинками кримські татари, за які отримують знову попередження, це теж велика боротьба, це дуже складно, це потрібно розуміти. Тому ми, як команда президента, це добре розуміємо і намагаємось всюди, де це можливо, на міжнародних майданчиках, всередині країни просувати наратив, що кримські татари є державотворчою нацією, спільно з українцями будують наше спільне європейське майбутнє. Зовсім скоро відбудеться Кримська платформа, і ми, звісно, що дякуємо за це Міністерству закордонних справ і безпосередньо Еміне Ханум, президенту України, який взяв питання Кримської платформи на державний прапор, і з кожним представником уряду, президентом країни проговорює питання Кримської платформи і запрошує на Кримську платформу. І звісно, що на Кримській платформі так само буде питання кримських татар підніматися на найвищому рівні. Це важливо. Це означає, що для держави України кримсько-татарський народ, він завжди є одним з першочергових. Сьогодні про це сказали, що президент України 18 травня, в день депортації кримсько-татарського народу, подав до Верховної Ради як невідкладний проект закону України про корінні народи. Насправді ми бачимо зараз дуже консолідовані зусилля народних депутатів України на всіх фронтах, на міжнародному рівні, всередині країни, в рамках парламенту, парламентських комітетах боротьбу за цей проект закону. Бо ми бачимо так само реакцію наших недругів Російської Федерації, яка намагається всіма можливими способами зірвати прийняття даного акту. Але ми впевнені, що народні депутати України зовсім скоро, ми сподіваємось, наступного тижня будуть голосувати за цей проект закону. Тому для мене День кримсько-татарського прапору – це про День перемоги. Так само, як і 26 лютого, День спротиву кримсько-татарського народу – це останній день, коли Україна мала можливість контролю над територією Криму і гордо піднімала два прапори – кримсько-татарський та український. Для мене День кримсько-татарського прапору – це про позитивне, бо дуже часто за останні 8 років коли ми говоримо про Крим, ми говоримо це крізь сльози, крізь великий біль. І я дуже рада, що в нас в Україні, в кримських татар з'явився день, коли ми можемо посміхатися, коли ми можемо танцювати запальну хайтарму, коли ми можемо співати кримсько-татарських пісень. І звісно, що всі українці, громадяни України, я впевнена, приєднуються до цих вітань кримсько-татарському народу. Слава Україні, слава вільному Криму. І я впевнена, що настане той день, коли ми з українськими та кримсько-татарськими прапорами будемо вільно будувати наш Крим. Дякую вам. Шановна пані перша заступниця міністра, високоповажні учасники сьогоднішнього заходу, дозвольте запросити вас до церемонії урочистого підняття кримсько-татарського прапора.
завершення зараз пролунає державний гімн України. Слава Україні! Дякую всім за увагу. İşte böylelikten saygılar arkadaşlar, Ukrayna Dış İşleri Nazirligi binasında Kırım Tatar bayrağının tüklengenini beraberlikte seyir ettik. İştirak etkenler sırasında Ukrayna Dış İşleri Nazirinin birinci muavini Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov, Kırım Tatar halkının Milli Meclisinin reisi ve bütün dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin prezidenti Rifat Chubarov ve Kırım'da Ukrayna prezidentinin daimi temsilcisinin muavini Tamila Hanım Taşeva iştirak ettiler. Birileri çok güzel çıkışlarda bulundu ve çok hakikaten de mühim meseleler kotarıldı ve şu sırada bayrak günü ile bağlı Ukrayna hükümetinin ve hakimiyetinin yapkan hareketleri meselesi laf edildi ve bunun ile bağlı işitkenimizge göre Kırım platforması meselesi kotarıldı. Sonra Mustafa Ağa hususan Zelenskiy'nin Ukrayna parlamentosuna kirsetilecek tamir halklar ile bağlı leyhasını böyle memnuniyetle karşıladı. Tamila Hanım'ın aytkanına koyanda nevbetteki hafta bu tamir halklar ile bağlı kanun leyhasına rey berileceğini umut etemiz ve şimdi biz canlı bağda misafirimizni bağlamağa hazırmız. Kırım Tatar Milli Meclis azası ve Kırım gazetasının baş muharriri Bekir Ağa Mahmut. Selamun aleyküm Bekir Ağa. Alo. Alo. Galiba bahuzile bizim şimdi rejissörlerimiz bu problemini çözmeye tırışır. Kırım'ın ne yazık ki bağlarımız her daim böyle manyalarga uğray. Ama bazılarda tesadüf mü eken degen böyle şüpheler peyda ola. Ama bu bizlerge manya değil, bu bizlerge zorluk çıkarmaz. Biz şimdi da bir kere bağlanmağa tırışarmız. Bu ve diğer meselelerini Bekir Ağa Mahmut'un Kırım Tatar Milli Meclis azamız ve Kırım gazetasının baş muharririnin laf etmege isteyimiz. Bugünkü çıkışlarında Rifat Ağa da kaydetkenine göre demek hatırladılar 1991 senesi Kırım Tatar kurultayının, ikinci kurultayının demek tıklenmesini ve bu mesele etrafında 30 yıl içerisinde yapabilgenlerimizni de laf etmege isteyimiz. Galiba Bekir Ağa bizlerge kaytmadı aytkanlarına göre.
Yok. Да қайтмады. Мен білесіз, сайғылар arkadaşlar, бүгін Украинада бір чоқ демек тедбірлер өткерілі. Одессада яны қапуда бүгін бойле бір тедбір өткерілді. Оны шымды сейретмеге бераберлікте теклif етем. Бұнен бераберлікте бүгін Украина меморий сынырында да тедбірлер өткерілмекте. Анда ватандашларымыз башта автопробег япмаға планлаштырдылар. Бізім шымды режиссерларымыз бұл видеоларыны экранларға чықарыр ве демек агеническте ватандашларымыз автопробег тешкіл еттілер. Анда көргенімізге Корея Қырым меморий сыңырында яшаған ве меморий сыңыр бөлгелерінде яшаған ватандашларымыз топлашмаға девам ете топлаштылар ве олар енді бераберлікте демек Қырым меморий сыңырына құсусан чоңғар малюм олғаны кебі сайғылар қадашлар учке чыт ноқтамыз бүгін мевжуд, ама ем бойле жанларындан жаңғар олғаны себебінден ве анда она яқын Қырым татарлар бөлгелде яшағанлары себебінден бұл кібі тедбірлер құсусан анда өткеріле ве ватандашларымыз шымды Қырым меморий сыңырларына йол алдылар бераберлікте. Шымды бұл видеоны көре білеміз. Демек Қырым татар Украин байрақларынан берабер ер адамлар, балалар, демек қадын қызлар Украина меморий сыңырындан кечіп чоңғар незарет ноқтасына йол алалар ве анда Қырым татар байрақларыны тіклеп демек тедбірлер өткережеклер. Көргенімізге көре ерлі демек жемаат эрбаплары бар, тақымларда инсанлар да бар, белки ерлі акимет үкімет темсілжілері де келгендір. Мен емінім ерлі Қырым татар милли межлис азаларымызда демек анда иштирак етелер ве аман-аман енді шынды меморий ноқтаға келіп яқлашмақталар. Анда Қырым татар байрағыны дәбір керет тіклеп микрофон башында тедбірлер өткерілежеге бекленілгеніне көре әлбеттеке бізім андаки ерлі демек жемаат эрбапларымыз олар сырасында милли межлис темсилжілері чықышларда бұлына жақлар ве тедбірлер өткерілежек. Менім Қырым татар ве Украин гимнлері де әлбеттеке янғы рай жақтыр ве өткерілешімді тедбір діңлемеге имканымыз бар ма жеба? Бұл кебі видеоларыны бізлерге первасы солмаған ватандашларымыз йоллайлар ве біз оларыны демек яйынымызға қошмаға девам етеміз. Имкан олған жасайғылар қадашлар бұларыны сізге көстережеміз. Є беззаперечним символом нескореності та мужності народу, символом боротьби та справедливості. Синьо-жовте сполучення кольорів не може не привернути увагу на схожість українського та кримсько-татарського прапорів. Згідно чинного законодавства, кримські татари визначені корінним народом України. І тепер український і кримсько-татарський народ поєднує не тільки кольори на прапорах, а й сила духу, спільні прагнення. Увага! Звучить державний гімн. İşte böyle tedbirler өткерілел баржы тарафындан демек қануни жүйеттен тамыр халқылар белгіленгені айтқаны біраз ашықтылар, ама ұмыт етем ке бұл проблем олмас ве невбеттеке авта тамыр халқылар әле бағлы қанун лейхасы қабыл еттілер.
Қырым татар гимны де яңғырады. Вақыт бойле Қырым татар гимны діңлегеніміз вақыт төйлеріміз бойле үлпере. Чүнке бұл қатенде Қырым татар халқының эм зорлықларыны, эм ағыр күнлеріні, эм де кележегіне ұмытны бойле тимсал еткен сөздеріні язған лидеріміз Номан Челебиджихан өз вақтында. Қырым татар милли әрекет ветераны Зевжет аға Куртумеров шымды бізле жанлы бағда. Телефон вастасы или Зевжет аға, ассалям алейкум. Алло. Алло. Алло, Зевжет аға? Yok, eşitmey Zevjet ağa Kurtumerov bizni da bir kere onun telefon açmağa bağlı tırışarmız. Şimdi ise Bekir ağa bizge qaytdı galiba. Bekir ağa, alo. Yok, bugün galiba kimse beni eşitmey. Bekir ağa, alo. Bekir ağa? Bağ pek yaman, bağ pek yaman Bekir ağa da bizni eşitmey, biz de onu eşitmeymiz saygılı arkadaşlar, ama umut etemiz ki bu problemler çözülür. Zevjet ağa galiba qaytdı bizge muharirlerimiz de Zevjet ağa de Bekir ağa. Keliniz daha bir kere şimdi tırışayıq. Alo Zevjet ağa. Да, selam aleyküm. Selam aleyküm. Nihayet sizni eşitkenime çok memnunum. Kırım Tatar bayrak gününüz en başta hayırlı olsun. Sizni hayırlayımız. Sağ olunuz. Zevjet ağa, sizden sormağa isteyim. Aslında bugünkü şaraitlerde Kırım Tatar bayrak günümüzü bayram dep sayasınız mı? Bakın, ben çok yıllardan beri Kırım Tatar bayrağın bayrak dep sayam. Çünkü bizde vatan sözü, bayrak sözü şimdi birbirini toldura, birbirini daha yüksek seviyeye kotere. Eğer siz bugünle Kırım'da olgan bolsanız, Kırım'da köylerde, kasabalarda yürseniz, bizim bayrağın sizin gözünüze daima ilişkiledi. Çünkü çok adamlar bayraklarını azbarlarında, evin tepesinde, tepegece kotermeye tırışıp astılar da bayraklar bugün hepsi ilpiri. Olsaydı öyle zamanlar kaysan biz bayrakını kullanmayaydık. Nihayeten milli hareketin tam Uzbekistan'da bulganlar bile. O zaman batak şeyler var idi. Misal için, ey vatan, ey senana, can kurban olsun sana, bak halkım sensin yanına, çok yaşa, dinler yaşa. Ana ben de eminim ki, bizim hem milletimiz, hem vatanımız, hem bayrağımız, dünya bitken yaşayacak. Biz yakın vakitte koyarız. Bütün devlet binalarında bizim bayrağımız yelper. Amin. Çok güzel dilekler. Umut etemiz ki İkincisi bu bayrak bizim halkın daha da ziyade birbirine, daha da ziyade vatanga sadık etti. İşte beni ayırda kuvancım var. Çünkü bu bayrağın teklif ettiği bizge bayramga çevirmeye bayram gününe. Bizim yaşlarımız, demek bizim milli hareketin kuruşlarını neticesi bizim yaşlar öyle anladı da onlar indi türlü tekliflerine yetişelim. Yani onların içinde bu bayrak gününü yapmaya ipik yaş oldu. Şimdi bu bayrakın polisi yaşlarımız bana bir zamanda bir 10 yıl aldım. Sak rayonundan İlyas ağamız 90 yaşını doldurganda Çatırdak'a çıktı, bayrağın bir elge birini ozu koterip çıktı. Buna yakında 18 Mayıs'ta çıkışta 1,5 yaşına baba çıktı bari. Bilirsiniz, bu bayrak halkımızın içinde ozun yerini taktı. Yüreğini efendi, yemin milletin bu bizim daha çok muhabbetlerge kureşti, galibelerge bizim alıp gelir. Zevjet ağa, şunu soracak edim. Aslında bu 30 yıl içerisinde yapılganlarga koz taşlasak nasıl bir galibe, milli hareketimizden nasıl bir galibelerini kaydeter ediniz ve sizin fikrinizce ne yerde eksikliklerimiz oldu? Birinci men bakın, men bu 30 yıl içinde birinci men sözde daha yaşadığınız vakit bilmiyorsunuz bekim. Bekim eşit okugandır siz bilirdim.
Біздің халқымыз 88-де Қырымға топлы қайтып башлағанда Devlet taraftan onu yollar yapkaydı, что davetname beklemek gerek Özbekistan'da, davetname kesse sizge toprak verecekler ya da başka bir şey. No, milli hareketimiz halkımıza aitti. Beklemege bir şey yok. Hepimiz vatanga kaytmak gerekmiş. Buna bakmayıp, verecekim toprak, vermeyecekim toprak, davetname olacaktım, yokum. Halkımızın ekseriyeti kayıttı da son ordu yol kesip samazakvatlar yapıp yerleştir. Yani 300 kasabalara yakın bizde kasabalar kuruldu. Şimdi halkımız evet çok kıynalsa da çünkü Ukrayna bizge yardım gösterilmez desek de mümkün. O'zimizin paramızga o'zimiz çalışıp ballarını okutup bu alga keldik. Endi biz Kırım'la sahibi olğandayın olduk. Devletçiliğimiz olmasa da vaktince. Зевжет ағада бойле бір суалим бар сізге. Мына 1991 сенесі біз екінші құрылтайымызны тіклегеніміз вақытсыз чоқ доғыры қайдеттіңіз. Украина үкіметі изін бермемекнен қалмады да қаршы шыққан еді ве бойле қаршылық дұшманжа әрекетлеріні білекерчеклештірген еді. Фақат біз затен сізлер изін ешкімседен істемедіңіз. Тіклемек керек олғаны біледіңіз ве тікледіңіз. Бүгін де бізім чезілмей қалған бір чоқ меселеріміз бар. Nasıl düşünüyorsunuz? Belki onların da çözülmesi için aynen öyle şekilde daha talapkar, daha istikrarlı bir şekilde hareket yapmak gerek. Ya da şimdiki alıp bargan siyasetimiz en doğru sizce? Bakın şimdi Ukrayna'da bizge bir şey yapkan yok. Bu misal için Tamır Halkların lehası verildi bir komisyondan geçti, en esas komisyondan geçti. Lakin onda var soracaklar, ben birleşim. Kendi ondan da yürekten yapmayacaklar. Zaten zorluk ne yapacaklar galiba? Bizge bu kanun mutlaka gerek çünkü bu kanun bizge açacak yol başka kanunları kabul etmeye. Misal için status Krımsko-Tatarskого народа gerek mi gerek? O nasyonal teritoriyel автономии в Крыму 10. madde Ukrayna'nın anayasasına kırılmak gerek. Daha başka şeyler var. Onun için milli hareketimiz bizim hep bir devam etse biz toktamay o aklımızın parçalamaya çalışacağımız, yapacağımız bu yerde yaşlarımızın kaç kere aytsam da bir daha kaytarıp aytam, yaşlar bizden bayrağını alıp koterip o şeyler biz de onlara masaya verip onlara yardımcı olup biz de daha kolumuzda gelen hareketlerini yapacağımız. Buna göre işte bugün Kırım'da çok şey olacak. Çok şey. Ben buna baktım birbirine. Уже Dağış'tan gider. Demek ya Çatır'da ya Romankoşka götürülür. Buna bayraklar her yerde elbiri. Arabalarda erkeklerin baksanız keskin araba bayrak görseniz Tatar. Bayrak görseniz Tatar. Hepsi arabada var. Hepsi arabada. Onun için devlet nasıl bizge karşılık gösterse bile halk yapacağını yapar. Emin umutum geleceğimiz parlak olur. Amin. Çok sağ olun Zevjet ağa bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Kırım Tatar Milli Hareket veteranı Zevjet Bey Kurtumerov bizle canlı bağdaydı. Yukarıda aytıp geçkenimiz gibi demek şimdi Kırım Memoriy sınırında tantanalı tedbirler ötkürülüyor. O Kırım Tatar bayrak gününe bağışlangan tedbirlerde çeşit bizim cemaat erbaplarımız çıkışta da bulundu ve benim görgenime göre yerli meclis reisi Lenur Beylumanov da anda çıkışta bulunup böyle sözlerini ayttı. Birlikte seyretmeye teklif edeyim. Biz biraz da keçerek bu videonu berermiz. Şimdi diğer çıkışta bulunganlar hakkında seyretmeye teklif edeyim. Вітаю вас зі святом, з великим святом. Тож хочу вам побажати гарно відсвяткувати цей день. І сьогодні свершилось те, про що дехто мріяв, але не розуміли люди, що це можливо робити. Саме мій друг,
іноземець Карл Стурин з Каховки прилетів до Стрілкового на малому літаку зі своїм теж другом, пілотом, дуже заслуженим в Україні. І я хочу, щоб саме він привітав вас. І сьогодні не тільки наша земля свободна, але і наші небесні простори для того, щоб ми могли літати в Стрілкове, до Генічеська, щоб з Києва ми могли прибути сюди за 2 часи. А зараз хочу вам побажати Байрах Куну, Хайрли Олсун. С праздником. Спасибо за приглашение. Я был здесь первый раз в совхоз или колхоз Грузии в 96 году. Мы тогда изучали уникальное место. Здесь выращивали твердая пшеница. Именно в этом хозяйстве. Да, сегодня здесь находиться, конечно, грустно, что сюда приехали. И здесь дальше ехать не можем. Действительно, я думаю, что все будут молиться на то, что это было ненадолго. Іште бөйле чықышларда болынғанларыны сейір етеміз ве бұларны да көстермеге девам етежекміз біздерге файлеріміз видеоларыны тарқатқаны нен шымды есе біз или жанлы бағда қайд еткенлеріне көре Қырымдытар Милли Межлис азамыз Гүлнара Бекирова Алидинова бар Геническтен. Гүлнара ханым, селям алейкум, алло. Алло. Гүлнара ханым, селям алейкум. Селям алейкум. Алейкум селям. Байрахынелі, байрахыны хайырлы olsun. Жомлемізге. Гүлнара ханым, насыл тедбірлер өткерле? Şimdi biz Çongar'da Allah mesleğim bir dakikadan gideceğimiz Kötülüğü Çongar anda götüreceğimiz Allah mesleği bu Kırım Tatar bayrağı. Çok adam tezler, ballar da alo. Buyurunuz buyurun. Alo. Devletten de adamlar tezler, Allah mesleği hepsi bir anda gidecekler. Şimdi götüreceğimiz Allah mesleği bayrağım. Bu koşetmeye Kırım'a biz kol tutamız. Biz unutmayacağımız bu adamlara nasıl yardım etmeyi bu bizden. Hepsini yapacağımız. Gülnara Hanım, ne kadar insanlar aslında iştirak eteler tedbirde? Tarif etiniz bizlerge ve kimler iştirak ete? Bugün ben aytam bağlarda adamların Rıkova, Novoleksiyevka'dan, Azov'da, Yenişehir'de bu bizim harflar, bizim devlet tarafında adamlar tezler bunda. Hepsiler bunda, Çongar'da. Allah sünnet etti, bundan kaytacağımız saat 11.30'da Novoleksiyevka'da Kırım Tatar bayrağı anda da götüreceğimiz. Gülnara Hanım, şunu sormağa isteyeyim. Aslında bu yapılgan tedbirler, hususan Kırım memuri sınırına alıp ketken Kırım Tatar ve Ukrayna bayraklarını da alıp ketesiniz. Bayrağı neni temsil ete? Yani bu aksiyanın emniyeti ve manası neden ibaret? Bunu көрсетмеге Kırım bu bizim Kırım Ukrayna, Kırım bu bizim bizim yetanımız, bu kol tutma, bu adamlara açık denizde oturan adamlara, anda Kırım'da yaşayan adamlara kol tutma. Biz bundamız, unutmayacağımız bunu. Biz nasıl yapayım? Hepsi bir aile. Kırım Genический bu bir aile. Bunun beraberlikte aslında şunu sormağa isteyeyim sizden Gülnara Hanım. 2010 senesi demek bayrak kunu kayıt etilmeye başladı. 2010 senesinden böyle karar alıngan edi ve bugün ne yazık ki biz işgal şaraitlerinde bulunamız. Sizin fikrinizce bu 26. iyun günü bu sadece bayrakını yani böyle bayramını timsal etken bir kun mu ya da ayrı bir emniyetini siz için taşıyor? Bayrak kunu nasıl aytarsınız? Bunu
Я думаю, що ми всі разом показуємо, що це свято, ну не тільки свято, це ми показуємо, що ми єдині, що сьогодні наша вірність до народу кримськотатарського, до українського, до нашої держави, що це є продовження боротьби до останньої хвилини, поки Крим не повернеться в Україну. Це далі продовжується наша боротьба за наш прапор, за нашу землю, за нашу мову, за наше за цю платформу, яка сьогодні створюється, і що кримська платформа не може бути без кримських татар, а ми поряд з Кримом, і Крим, і люди, які мешкають в Херсонській області, по всьому світові, це люди, які створюють цю кримську платформу для того, щоб повернути Крим. Çok sağ olunuz Gülnar Hanım. Mutettemizke katinde oyle olur ve tezden olur. Milli Meclis azası Gülnar Bekirova bizle canlı bağda edi. Çoğunlarda tedbirler kötkerilmege devam ete Gülnar Hanım'nı da etkanına göre onlarca insanlar anda iştirak eteler ve çıkışlarda bulunmağa da devam eteler. Bu çıkışlardan birini şimdi seyreteyik geliniz. Я прошу вас, да. Сергій Олефіренко, голова Генічеської районної державної адміністрації. А це заступник голови. Доброго всім дня. Я дуже радий, що сьогодні в цей день я з вами. 26 червня це день прапора кримськотатарського народу. Тому бажаю всім вам міцного здоров'я, тому що ви маєте на це не тільки право, ви та, може би, як скажуть, еліта народу, яка зараз присутствує з нами, але хочу вам сказати одне, у мене в житті завжди була мрія моя, і я вважаю, що кожен із нас свій прапор проносить як у серці, так і отут. Тому зі святом вас усіх. Всім бажаю міцного здоров'я, вашим родинам і вашому народу. Дякую. І Володимирович сказав, я говорю, ну як нам зібратись завтра? А він каже, люди йдуть за покликанням серця і душі. Тому селям алейкем урметлі, ватандашлар, севемле, халкымы, крым-татар халқы. Мен сізі чоқтан-чоқ тешекүрлер білдірместейім. Сіз еді ел. Бұнда келесіз, именім Аллах сметеце, крым-татар байрағы, Украин байрағы, Крымда 100% olacak. Bizim adamlar bugün біклілер. Шановні присутні, шановні друзі, я дуже вдячна, що сьогодні ви є. Сьогодні підтримка необхідна не тільки для кримськотатарського народу, для тих людей проукраїнських, які сьогодні всіх національностей, але у них в душі Україна, вони чекають нас, вони чекають, коли наші прапори, кримськотатарські і державні, будуть майоріти у Криму. І цей час настане, я впевнена. Тому я ще раз хочу вас подякувати і не будемо цю надію, яка у нас є, вона ніколи не згаснеться. Дякую вам. І ще би я хотіла, мабуть, сказати, що сьогодні 3 покоління вже вийшли, 3 покоління, яке сьогодні мешкає в Генічеській. Тому ви є корінним народом України, ви є народом, який сьогодні живе в Україні. Я думаю, та політика президента. Буне бераберлікте bu өткерілген тедбірде ерлі имам Усейнбей Тохлу да чығышта болынды. Оның демек сөзлеріні шымды жанлы шекілде сейретмеге имканымыз бар. Русські всі, хто живуть в Україні, я вшановую цей день великий для нашого народу і великий для всіх, хто вшанує, що таке гідність. Що я хочу сказати? Тут багато було сказано, вже додавати не будемо, але що ми повинні знати? Що таке прапор? Прапор – це гідність кожного народу, прапор – це за що
він символізує свободу кожного народу. І зараз не йде війна саме за територію чи за якісь там матеріальні цінності. Зараз йде війна у людей, боротьба, скажімо так, за свободу свого життя, волю виявити. Тому, вшановуючи цей день, скільки було положено життя в Україні, наші прапори українські і кримсько-татарські, вони сходять один до одного, тому що на протяженні століть була боротьба з Російською імперією, з їхньою ненаситною жаждою поработити всіх за свободне, гідне життя. Тому і кримсько-татарський народ, і український народ бореться не за територію, не за їду, не за багатство, а бореться за свою гідність і свободу. Щоб їхні діти росли на своїй землі, розмовляли на своїй мові і могли свободно спілкуватися. İşte böyle çıkışlarda Kırım Memoriy sınırında bulundu bizim Kırım Tatar halkımızın temsilcileri ve tek olar deger yerli hükümet temsilcileri de demek ötkürülgen tedbirlerde iştirak ettiler. Saygılı arkadaşlar, biz marafonumuzga devam etemiz ama şimdi 4-5 dakikalık küçük bir teneffüs, sonra bu studiyaga qaytacağımız. Ekranlarınız başından ayrılmanız görüşkence. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бурчақ яққанда, яшын яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек olsa ateşlerde yanar. Başımны egimem kımsege. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтерме. Dayanırım. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келер. Таш қаяларыны тешерім, эшерім. Чатырларға көтерілерім. Андан эшіттірсіз менің сесім. Sazın teli söylesin kendi derdini, dinlegen yüreğimnin hasevetini, geçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarına.
Sazım teli söylesin, kendi derdini. Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ-bahçaсын, toğ-başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı, salkın елini. Deniz dalgasını söylesin sazım. Ağarmış efsanesini söylesin sazım. Camiler minaresini söylesin sazım. Aşık Ömer, Kerimlerini söylesin sazım. Merhaba, hayırlı күнлер. АТР телеканалының телесерджілері Қырым-Татар байрақ күніне бағышланған марафонны сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалышам ве бүгін 18 саат девамында сабасат 9-дан 9 ақшамға же біз марафонларны өткеріп, бұл ве дигер меселелерні яйынларымызда лав етежекміз. Лүтфен яйынларымызға қошылыңыз. Экранларыңызға режиссерларымыз вақтын же телефон номераларын тақдим ете 073 419 4158 Вайбер вастасыйлы студиямызға телефон açmaға имканыңыз бар, яда скайп адресімізні қолана білесіңіз. atr.tv бұйырны сызын сесіңіз біздер үшін чоқ мұйым. Бүгінгі яйынны бер алып барайық. Фікірлеріңізні, суаллеріңізні, ғайелеріңізні сеслендірмеге имканыңыз бүгін бар. Беклейміз сізлерінің телефон бағыларыңызны. Сайғылы арқадашлар, бүгін мәлім олғаны кебі біз Қырым-Татар халқының екінші құрылтайының тікленгенini, құрылғанындан 30 ел кечкенini де қайдетеміз байрақ күні ile бераберлікте ки байрақ күні байрам оларақ мәлім олғаны кебі 2010 сенесінден берлі қайт етіліп башлады. Мен 30 ел евелсіки адиселерге шымды қайтып, бұл меселе етрафында субетлерін көрсетмеге істейім, ама ең башындан келіңіз қатырлайық 1991 сенесі екінші құрылтайның тікленілігі ненен башлаған еді.
Құрылтай Меркези Сечім комиссионның рейсі Зайраға Смедля бізле шымды жанлы бағда. Зайраға, селям алейкум. Алейкум селям. Зайраға, келіні сізнен 30 жылы хадиселеріні бері хатырлайық. 30 ел евелсі сіз қайда едіңіз, яғни Құрылтайның япылған фаалиетлеріне дайыл едіңіз ма? Біріншіден, bizim temendeslerimizge kalkımızda milli bayrak kayrı olsun. Sizge. Amin ya. Sağ olun. Şimdi 30 yıl evvelsi olan demek ikinci Kurultay'ın birinci sesiyası 30 yıl evvelsi oldu. İşte ama biraz önce bu demek milli hareketin iştirak edeydim. Ve bu seçimlerini Kurman rayonunda, Kurman bölgesinde Albanlara rayon komisya tertipte olarak davranan idim. Bu zaman bütün Kırım'da yaşayan vatandaşlarımız koşuptan ve ondan da gayrı bu kişilerini koşup o zaman bir kuş taraftan da rejim de bu taraftan da bir meçhindeginde Kurtay'a geçmesini para Зайраға, мұна егер о адиселеріні лаф етежек олсақ асылда, анги бір маниавия проблемаларнен қаршылашқан еді Қырым татарлар 91 сенесі өзінің екінші құрылтайыны тіклегені вақыт? Біріншіден асыл тоқмашмаға сұрайды. Низамнаме бойынша bu iki basamaklı seçimleri onun birinci basamağın toplaşmalarda 30 adamdan bir saylavcı seçicini saylamak gerekirdi. Kımer yerlerde bu hakimiyet odalar vermeydi. Böyle toplaşmalarını geçti. Ayakçaları bu bir tarafı son kantin zamanında bu taraftan problemler var idi. Ama ağır nasıl olsa da biz bu problemlerden geçtik. Ne yerde baskı, ne yerde anlatmaya tırıştık. Anlayan söylemleri de vardı. Anlamayan söylemde ayıpan baskılar, etkiler başka bir yolların tapıp mecburi etiydik. Ayakçı olmasın. Alda Құрылтайны тіклемеге демек олдыңыз, Құрылтай тікленді, Қырым-татар халқымыздың ең бөле мұйым, ең өнемлі, ичтимаи, иқтисади, сияси, дипломати тарафындан векиллері ве ең бөле күчлері бір арада топлаштылар. Ве чоқ мұйым қарарлар алынды. Зайраға, сіз алынған қарарларны менден да яқшы білесіңіз әлбеттеге. Мұна о қарарлар ақында айтажақ олсақ, анги біріні біз еріне кетіріп олдық ве еріне кетірмегенлеріміздің, базыларының еріне кетірмегенлеріміздің esas себепчілері недір сізінше? Білесіңіз, мұна ең мұйымы шу елетіміз мешкеске Құрылтайға инанып, шанып, қырылға, қайтаға бұл файл башымызды дұмламады үкімет шампыранын еліміз beklemiz sürtün olan yerlerde biz sizni son Kırım'dan koçagen kaytararız deyip ama başkalarımız bu taraftan toplanmadı ve devam etti ve ama başkalar yarım milletimiz Sovyet teritoriyalarından yarım çaresi yazıklar olsun çoğumuz demek Orta Asya'da başka yerde Rusya'da Kırım'a kayıtlar oldu ve şimdiki zamanda böyle hareketler olmasa aslında bizim sayımız Kırım'da başka yerde ve Kırım'ın bizge karşı davranışlar aslında
az sayısının koçurması çok. Мына bizim ақларымыздың тікленілмесі yönelişinde, istikametinde Зайраға насыл қимет кесесіңіз bizim алып барған, яғни милли әрекетіміздің алып барған сиясетіне, білмеймін, бір сияси күшні сечіп, оның янында бұлынмақ, оның берген вәделеріне ишанып та не yazık ki вәделерінің еріне кетірілмегенінде сізінже bizim бірде-бір эксиклігіміз oldu mu, ya da bu алып барған сиясетіміз tamamıyla milli hareketімізге uyaydı? Bu albarlıktan siyasetinin bağını biz da millet toplama da bizde devletçilik yok. Onun için çeşitli davranmada değil ve şu her zaman galibiye kazanmam aman betin yüzün milli hareket daim korçalar edi, saflar. Bugün de mümkün sözde bir yerde rahat varıp Yidim Rusya Partisi'nin namzet görsetip demeliyor dikkat olmaga ya başka bir şey. Eğer böyle hareket olsa biz betimiz ve joyulacak ve biz millet olarak tırışkan fırtanalara koşulsak biz olacağımız bizim gelecek onlarımızga bizi nelerini kalmayacağımız evlatlarımızdan bu sebebinden siyasette çok mühim bir prinsipiyel şekilde ve bu seçimlerde başka ülkelerde daima bizge destek ediyor. Bizge devletçilik olacağına razı olanların davranışları nedir? Hiçbir bileydik kımerlerde sözden bu fırta çok sayı yok kazanmayacak. Prinsipiyel şekilde kazanmak göstermek bu çok mühimdir. Bugün biz bilemiz ki nihayet 30 yıldan sonra aklarımızın tiklenilmesi yönelişinde bir adım atıldı endi dep aytmaga mümkün. Son olarak bunu biz endi nevbetike hafta aytacakmız. Çünkü Tamir halkları ile bağlı kanun leyhasına nevbetike hafta verilecek. Nasıl düşünüyorsunuz Zayraga? Asılda bu Tamir halkları ile bağlı kanun leyhasının bugün yani bu yıl 30 yıllıkta parlamentoga kirsetilmesi bu milli hareketimizin bir galibesi saymak mümkün mü? Ya da bilmeyeyim, şimdiki siyasi vaziyette böyle irade Zelenskiy'den çıkması başka sebeplerden bağlı. Bilirsiniz ne zaman galibiyet kazandık de mümkün olur aytmaga bizim milli bayrağımız devlet bayrağı. Bizim demek millet Kırım'da yolbaşçılık yapkan zamanda ve milletimiz, Türkiye'de kalgan milletimiz istegen soruları vatanına kayıtma çaresi oldu. O zaman mümkün bir galibiyet kazandı. Ama bu milli hareketin bir basamağıdır. Ve eğer yakın zamanda bu kanun kabul edilse, ben bir basamak attık demeye mümkün olur. Umut etemiz ki kabul edilir bu Tamir halkları ile bağlı kanun leyhası. Bunun beraberlikte Zayraga demek kurultay meselesine kaytacak olsak veyilahi. Malum olğanı gibi sonki vakitleri çok böyle muzakere etilgen meseleler sırasında bu demek kurultayının ve temsili organının müddeti yekünlengeni ve yanı sayılav imkanları muzakere etilmege şimdi başlay. Mına sizge kurultay merkezi seçim komisyonunun reisine bir sualim var. Aslında nizamnamemizge göre şimdiki şaraitlerde bir şekilde bularının yapması, geçirilmesi imkanları var mı? Siz nasıl bunu görüyorsunuz ve en mühimi bugünkü şaraitlerde bunu yapmanın manası var mı? Aslında bugün halkara teşkilatlar öyle bir karar kabul ettiler. Kırım, işgal olan Kırım'da hangi seçim olsa bile biz onu demokratik şekilde albar oldu deyip tanımayacağımız, saymayacağımız
bu devlet seçimleri olsun, Gozduma olsun, başka bir Ukrayna parlamentinde olsun, kurultay seçimi olsun, bu bütün seçimler boştan boş olur. O sebebinden bugünkü vaziyette işgal aslında demokratik şekilde doğru seçimlerini geçirmemize çare de yok ve faydası da yok. Ne için bu sual ko'tarilganine kelsek, çünkü bizim temsili organımızda ne yazık ki böyle birkaç çürük insanlar çıktı ve onlarını hala da demek bizim organımız, temsili organımız sırasından onların işleri toxtatıldı ama çıkarılmadı ve aytalar ki sanki dersin temsili organga onların yerine katinde semereli insanlarını geçirmek mümkün ki onlar bizim milli hareketimizde ve Kırım'ın kaytarılması yönelişinde en azından hareketler yapar bularının yerine. Buna ne dersiniz? Ben daima bu hakkında aytam. Milletimizge milli hareketi yapmağa mutlak kurultay vekili ya milli meclis vekili olmadan şart gönülde yürütü olsa adam bile kendi bilgilerini, kendi isteklerini koşa ve çok kimseler çalışa, davrana yardım ete ve hiçbir statüsü yok. Tek Kırım'da, tek yüreğinde Kırım sevgisi, vatan sevgisi, millet sevgisi var. En mühim statüs şu. İşte yakında tekrardan böyle çürük soyunların arasına baktım da ve seçimler ortamında bu seçim sisteminde daima kritik olanıydı. Ya doğru dediğiyle böyle biz birkaç kere sistemini değiştirdik. İlk basamaklı seçimlerine doğru seçimlerge çevirdik ve diğer sistemin bir özelliği vardı. Yaxşı tarafı da zayıf tarafı. Nasıl diyeyim, birinci seçiciler, saylavcılar, cedveler, demek vыборщикler. Onlar açık rengen toplantılarda saylanlarıydı. Ve bu adamların kim olduğunu yerlerdeki cemaat bileydi ve onlara destek korsatıydı. Onun için birinci demek bu sesiyalarda işlere çoksa evet faal iştirak etmesi bile ama çürüklük, düşmanlık yok. Yazıklar olsun sistemini değiştirdik. Ama bu değişiklikler bile bizim milletimizin böyle olmayacak sorunlarından korçalamadı. Hiç dediğinde evet maktamı genç adamlar gerek, bilgili adamlar gerek. Saylandı öyle genç bilgili adamlar. Ya kayda var. Bizim düşmanla beraber bizim bağlarımızın hapishanelerde bırakan zamanında bunlar çıkıp komentar verirler. Biz endi vatanımızda burada yaşayıkenimiz Kırım Tatar tili kadar itibar eken bizge evler kura, yollar kura ama bir şeyler yapamaz. Ve çok böyle şeylerini biz bunda serbestimiz. Ana tilimizin çocuklarımız serbest öğrenebilirken biz neyse böyle bayramlarında kaybedeceğimiz ama ne oldu? Bir kere baktılar, yapacaklar milli bayrak bayramı. Yani bizim milli bayrağımız çürük özünde batırdılar. Bu kadar akıllı yetti. Bu kadar demek böyle bir hareketler. Bizge öyle şeylerden ne gerek? Yaş olsa da, bilgili olsa da ama yüreği çürük olsa, vatana sevgisi olmasa tek kendi bir yerini korçalap bizge öyle yaş bilgili
Siveriye ne gerek? Bunun için ben tekrarlayayım. Böyle adamlar olabilir. Hangi sistema olsa olsun, ama yazıklar olsun, bizim düşmanlarımız bu değişikliklerini seçip oturanlar da öğrenip bizim milli hareketimizi bozmak, milli birliğimizi bozmak. Böyle hareketler daima son zaman daha güçlü oldu ve böyle hareketlerge çok net bunların hükümeti taraftan destekli. Şunu ve son olarak şunu da sorayım Zahir, nasıl görüyorsunuz aslında bizim stratejik olarak Kırım Tatar milli hareketimizin buna geleceğini, Kırım Tatar halkının Kırım'daki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Buna nesillerimizge ne kaldırmalımız sizce? Birinciden biz ana tilini sevmek, bunu aşmamak gerekmez. Ana tilgi öğretmek gerekmez. Vatan sevmek gerekmez. Bu sevgini aşmamak gerekmez. Millet sevgini aşmamak gerekmez. Ve eğer yardım yapamazsam zarar getirin. Bugünkü vaziyette böyle olmak gerek. Bu bir mühim. Niçin? Ekonomisi değil. Aynı için parayım da taraftan Tayland'ayım, başka millet yardım yaparak. Her kimse yardım yapma. Bunların devletine çareleri yok. Onun için bunların aralarına yok. Bet yüzünü satmak gerekmez. Ve böyle pis hareketlerden uzaklaşmak gerekir. Çok sağ olun Zahir ağa, bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi Zahir ağa Smidля bizle canlı bağda edi. Bizim muarirlerimiz mana aytkanlarına göre nevbetteki bağımız Hersonda Kırım Tatar Milli Meclisi'nin temsilcisi Abminç Tağa Süleymanov olması gerek ama galiba o bizle de canlı bağda değil, telefon ile bağlanması gerek. Anda da benim bilgenime göre Herson vilayetinde Kırım Tatar bayrak gününe bağışlangan çeşit türlü tedbirler ötkerilir. Bugün Ukrayna'nın paytaxtı Kiyev'de görgenimizge göre başta Ukrayna Dışişleri Nazirliği binası yanında Kırım Tatar bayrağı tıklenildi. Anda çıkışta liderlerimiz Dışişleri Nazirliğinden Nazirinin birinci muavini Emine Cipar ve Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilcisinin birinci muavini Tamila Taşeva iştirak etken edi ve çıkışlarda bulundular. Saygılı arkadaşlar, bunun birlikte akşam biz bu olup geçecek tedbirlerini göstereceğiz. Abminç Tağa Süleymanov bizle canlı bağda aytkanına göre benim muaririm kulağıma. Abminç Tağa, selam aleyküm. Aleykümselam. Abminç Tağa, bugün demek nasıl bir tedbirler Herson vilayetinde ötkermege planlaştırdınız? Belki endi ötkeresiniz ya da siz memori sınırında olgan tedbirlerde iştirak etesiz. Birinciden bütün halkımızı bayramının hayırlı, Allah hepimize sağlık versin. Bir tez oya vakitler gelsin, ne vakit hizmetine kayıtacağımız da vatan işgalden kurtulacak ve bu Rusya bizim hükümetten çıkıp gidecek. Bugün Herson'da sabah saat 8'de Veliyetin yanına Kırım Tatar bayrağı ve Ukrayna bayrağı götürüldü. İki gimini çaldı. Ukrayna gimini ve Kırım Tatarı gimini çalındı ve gimlerden Veliyetin başlığı, bu Sovyet'in başlığı, men ve yerli şehir meclisin başlığı bu bayrakları götürdü. Halklarımız durdu. Bu şehir başlığı
Мирасим. Bugün Gençleşki'de saat 9'da sabah sınırda da bayrak gösterişleri gerekedi. Ve öyle karar çıktı. Bu Novoalexeyevka degen koydu. Karar çıkardı başlıkları. Novoalexeyevka degen koydu da bayrak gösterilecek ve temelli o binanın yanına Ukrayna bayrağının Kırım'da bayrağı asılıp duracak. Бүгін демек Украина тыш ішлері назерлеге бинасында тантаналы Қырым-татар байрағының көтерілу тедбірі өткерілді. Анда біздің лидерлеріміз де чығышта болынды ве айтылған бойле мұйым месседжлер сырасында бұл Тамыр халқылар әлі бағлы қанун лейхасының парламентоға көрсетілмесі ве 23 август күні өткерілежек Қырым платформасы. Админчитаға Тамыр қанунлары лейхасына кележек олсақ, сіз бұл Тамыр халқылар әлі қанун лейхасы етрафында асылды не тұшынесіңіз, біздерге ақиқат ендемі біздің ақыларымыздың тікленілмесіне ярдым етежек? Öyle bir kanun projekti çıktı. Allah'a şükür biz onu çok yıllardan beri bekledik. Birinci sefer bu Ukrayna Yukarı Şurası'nda bu meseleyi TAP 15. yılın barın başına dinledik. Общественное слушание geçti bu Ukrayna Yukarı Şurası Komitesi'ne. Allah'a şükür 56 yıl geçen son o proje verildi Ukrayna'nın Yukarı Şurası'na. Ve ben belirlesem bu Kırım platforması gelince Allah kısmet etse belki bunu kabul ederler Ukrayna Yukarı Şurası'na. Bu proje sonki kadar bize o kadar pek gelişir demeyeyim ama bu birinci adımlardır. Ben belirttiğim hiç olmasa bu birinci adımlar olsa yavaş yavaş başka Allah'a şükür başka değişmeler de olur. Ve sonra biz geliriz neye bu Ukrayna Anayasası'nın bölümüne hoşlur. Bu Kırım'da Kırım Tatarların temelli vetanıdır. Ve Kırımsko-Tatarska автономия olur deyip ben belirsin. Belki o kanunda kabul edilir. Şimdi biz beraberlikte saygılı arkadaşlar Çangar Kırım ile Memori keçit noktasında bayrağının yükselgenini beraberlikte seyrettik. Abminçit ağa, eşitesiz, alo? Abminçit ağa, daha bir sualim olacak sizge, mını Tamır halklar dep ayttınız da, sizin imkanınız olsa, misal olarak şimdiki taqdim etilgen Tamır halklar ile bağlı kanun leyhasına hangi bir denişmeler kırseter ediniz? Sizin fikrinizce nasıl bir eksiklikleri mevcut ki denişmeler kırsetilmesi lazım? Birinciden eğer bu leyhaya bu Kırım mesne kanunu kabul edilecek olsa ben birinciden öyle denişmeler girer edim. Bizim hukuklarımızı Kırım Tatar halkı temelli millet Kırım Tatar toprak Kırım'da peyda olan deyip karar çıkaranda öyle şey teklif eder edim. Bizim hukuklarımız da onda işine çıkaran olsun. Onda yazılı meclisi tanımak ve meclisi yürürlüğü yapmak. Ben belirtsem bu kanunda da olması gerekirdi. Daha bir bölümde koşuluşu gerekirdi. Bu meclisi bu yerli organlar bunda bugün de var da Ukrayna'da onun gibi kanunlen etmek. Ondan da başka bizim bu sayılavlarda ya başka yerde iştirak eden hukuklarımızı onda içine yazmak. Ve ondan da başka bu değişmeler, bu toponimika meselesini hattı koymak da bu başka hükümetlere de ayrı bir mektuptan çıkmazsa bu değişmeler bugün de eğer bütün dünya bu Kırım Ukrayna deyip
Бахузылды çok sağolunuz Abmejitağa esas fikirlerini biz anladık, eşittik. Milli Meclis azası ve Herson'da Kırım Tatar temsilciliginin reisi Abmejit Süleymanov bizle canlı bağda eddi. Saygılı dostlar, Kırım Memoriy sınırında, Esençoğar civarlarında Kırım Tatar ve Ukrayn bayrakları endi tıklenildi. Biz birkaç kere bunu böyle küçük bir videolarla gösterdik. Şimdi birlikte tamamı ile seyir etmeye teklif etem. Rejissörlerimizden rica etem şimdi canlı yayında videonu başta göstermeye, sonra diğer musafirimizni davet eterimiz bayrağının tıklenilgenini. Поднимаем. Поднимаем. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанується наше тіло, ми положим за нашу свободу. Що ми браття козацького İşte böyle şekilde sayılı dostlar, men şunu rica etmege isteyim sizden, eğer de bir tedbirlerini Kırım'da böyle müstakil şekilde ötkirecek olsanız Facebook sayfalarınızga yerleştiriniz. Biz bunu canlı yayınlarımızga mutlaka göstereceğimiz ve canlı yayınlarımızga çıkaracağımız. Bunun birlikte yayınımızga canlı bağdan koşulmağa da unutmanız saygılı dostlar. Men ise Kurultay meselesine daha bir kere geçmege isteyim ki ve kaydetmege isteyim. Malum olğanı ki bu Kurultayga 91 senesi hazırlık başlağanın yerli hakimiyet Kurultayga binayen böyle kergin ve hatta düşmanca bakaydı Kurultay toplanmasın deyip elinden kelgenini yapmağa tırıştılar. Hakimiyet işlep çıkargan leyha vesikalarında hatta hakimiyet strukturaları ile bir sırada diğer milli parlament kurulganı yazılaydı. Hükümet temsilcileri demek Kurultay geçirilmemesi için izin vermege razı olmaydı. Cevap olarak 30 Mayıs 1991 senesi birkaç yüz Kırım Tatarı Ahmejit'te Nazirler Şurası binası yanında protesto aksiyaları geçirdi. Bu hükümetini çet elden gelecek misafirlerge davetnamelerini imzalamağa ve Kurultay'ın geçirilüvüne resmi izin vermege mecbur etken edi o vakit bu protesto aksiyaları. Demek hükümetinin degenine göre eğer Kurultay'da hakimiyetin bir sırada yanı hakimiyet strukturaları kurulacak olsa bütün mesuliyet Kurultay teşkilatçılarının boynunda olacaktır. Yani Mustafa Ağa'nın, Rifat Ağa'nın ve ilahri. Ve şunu kaydetmek isteyeyim ki birçok memleketlerde o vakit Sovet elçilikleri ve konsollukları Kurultayga davet etilgen Kırım Tatarlarga Kırımga ketmek için mahsus viza vermey ediler ve 19. iyun Türkiye'deki OKND temsilcisi o vakit Zafer Bey Karatayga Sovet elçiliginin demek şartları verildi ve demek bu şartnamede aytılganına göre eğer olar Kurultay'ın ve Kurultay ile bağlı birçok diğer tedbiri işlerde iştirak etmese o vakit viza verecek ediler ve eğer iştirak etmege isteseler ise viza vermeyeceklerini aytkan ekenler. Zafer Ağa Karatay bizle şimdi canlı bağda ve bu hafta tafsiyatlıca tarif etmege hazır bizlerge. Zafer Bey merhaba, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Milli Halk Bayrak günümüz hayırlı olsun herkesge. Cümlemizge sizge de hayırlı olsun. Zafer Ağa, men doğru mu ayttım? Hakikaten de 1991 senesi sizlerge Sovet elçiligi demek böyle bir şart koygan Kurultayga barmamanız için. Tarif etiniz bu hafta tafsiyatlıca lütfen. Elbet o devirlerde ta Sovyet hükümeti tarihin çöplüğüne ketmegene de ta son demlerin yaşayadı. Biz elbette ona müracaat etkende dediler siz onda siyasi sebeplerden ketesiniz. Bu kurultay olganın elbette haberleri var, onların her bir şeyden haberleri var idi.
böyle bir şeylerge ketkende vize vermeyimiz dediler. Böyle bir şeyge razılık olmaz, vize verilmez bizge merkezden yani Moskova'dan razılık verilmez de bayttılar. Biz de böyle bir şeylerden kurultay değil bir turistik gezi edecekmiz. Böyle şeyler olacak vesaire filan de. Epey diskusyolardan en sonunda vizeni almağa kayıl olgan edik. Ve Kırım'a gelip çıktınız. Kurultayga nasıl hatırlaysınız 91 senesini? Elbette ondan evvel bu Kok Bayrak Günü'ne alakalı şunu aytayım. Ben birinci kere biz o zaman rahmetli Ahmet İhsan Kırım'la emcemiz o dövürdeki İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Niyazi Elitok ve başka arkadaşlarla bir turist grupasından 1989 senesinde birinci Karadeniz'e bir gezi var idi. Onda Batum, Soçi, Sukhumi ve Yalta'ya varacak idi. Biz ona iştirak ettik. Ve o zaman Mustafa Ağa'ya, Ediye Cemile Ağa'ya, Abdemiz'e haber ettik. Biz Türkiye'den kelemiz böyle vakitte şu tarihte Yalta'da olacakmız deyip. Ve Mustafa Ağa ondan gelip Yalta'da biz birinci kere Mayıs ayında İlmi Ömer geldi, Mustafa Ağa geldi, onda görüştük. Biz o vakit yanımızda birinci kere hatta Niyazi'nin şimdi Özken kızı oldu. O zaman 5-6 yaşlarında onun koynuna kok bayraklarını sarıp Tamojniye'den polis kontrolünden geçirip birinci kok bayraklarını Türkiye'den getirgen bayraklarını Mustafa Ağalarga, İlmi Ömerlerge arkadaşlarımızla bergen edik. Ve o zaman ve ondan sonraki devirlerde daima kok bayraklarını Türkiye'den yapıp bu merasimlerge getirdik. Elbette bu kurultayga da biz büyük bir grupla geldik. Ben o vakit o kayında temsilcisi olarak milletvekillerinden, başka insanlardan delegasyon düzdük, davetnameler yolladık. Onlar da geldiler. Elbette gelgende de mesela Akmeşit'te havaalanında bizni bayağı kıynadılar. Yanımızdaki bayrakların ne olganı, kitaplarının ne olganı, şeylerin ne olganları filan. Epey kıyınlık çıkardılar ama ne de olsa böyle bir günge geçtik. Elbette 30 sene evvelki bu tarihi günge bizlerin de Türkiye'deki arkadaşlar olarak, diaspora olarak iştirak etmemiz, bu bir hissemizin koşmamız da bizim için de büyük bir gururdur. Hakikaten de eğer misal olarak birinci kurultayını alacak olsak 1917 senesinde ötkergen kurultayının demek liderleri olar böyle Türkiye'nin çok bağlı ediler. Anda demek okugan ediler İstanbul'da olsun ve ilahri tahsil alıp andaki inkılabi böyle vaziyetlerinin ilhamlanıp Kırım'a gelip demek inkılaptan bir umut beslediler ve Özünün Halk Cumhuriyeti'nin tızı birinci kurultayını teşkil ettiler. Ve bu demek 91 senesi ile 17. senesini kıyaslayacak olsak nasıl bağlarını görüyorsunuz Zafer Ağa? Bunun beni en çok sevindirgen tarafı ister Kırım'da, ister sürgünlükte, ister diasporada, ister başka memleketlerinde yaşasınlar. Her bir Kırım Tatarının kaygısının Kırım olganı, vatanı olganı, milleti olganıdır. Onun için de bu bizim Kırım Tatarlarının elbette tarih boyunca bizle dünyanın dört bir tarafından mecburi dar kaldık. Elimizde olmayan sebeplerden bizni işgalciler hep Kırım'dan çıkardılar, dar kaldık ama ne de olsa benim gibi nerede yaşasın Kırım Tatarlarının Kırım'ı unutmaganları, Kırım'da olan her bir milli hareketke, bir faaliyetke öz kollarından gelgeni kadar yardım vermeye ıntılmaları pek güzel bir şey. Bu vatan sevgisinin unutulmaganın gösteri. İnşallah bu da bugünkü günlerde de, bugünkü işgal vaktinde de bizlerge misal olacak, bir ruh verecektir. Dünyanın her yerindeki Kırım Tatarları aynı milli gaye etrafında toplaşkan sonra, yığılgandan sonra ve birlikte çalışkandan sonra erişemeyeceğimiz maksadımız yok. İnşallah bu günlerde de işgalden kurtuluruz. Gene kurultayımızı serbestçe vatanda bütün dünyadan çapıp gelip hep birlikte geçiririz. Sizin fikrinizce bugün Kırım azat etilivi yönelişinde bütün dünya Kırım Tatarları ki bizim böyle bir toplaşımımız var. Bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi. Aslında Kırım Tatarlar bu yönelişte sizin fikrinizce yeterli derecede hareketler alıp baramız mı şimdi? Yani biz elimizden gelgenini yapamız mı? Ya da siz belki bir şeylerin daha koşmağa isterdiniz? Elbette şimdi bu Kırım'ın şimdiki vaziyeti, halkımızın içinde bulunduğu vaziyete bakanda ve özümüzün gücümüz ve imkanlarımıza bakanda bu sadece Kırım Tatarlarının kolunda olan bir şey değil. Hatta sadece tek başına
Ukrayna devletinin kolunda olan bir şey de değil. Unutmamak gerek ki biz 1917 senesinde kurultay tüzgende bizim atalarımız, o şanlı insanlarımız kollarında pek az imkan var idi ve onların arkalarında da pek az güç var idi. Ve onlar tarihte büyük bir iş yapıp bizge büyük bir miras bırakıp gittiler. Buna sürgünlükte de insanlarımız sıradan dış bir kureş verip hiç kimsenin yardımı olmadan öz gücümüzle halkımızın birliği sayesinde ve kureşi sayesinde Kırım'a kayıttık. 1991 senesinde 2. Milli Kurultayımızı ceydik. Ama bugünkü dünya şeraitine bakanda Kırım Tatarlarının konumunda pek çok imkanları var ve yalnız değiliz artık. Bunun bizge pek çok devletler kol tuta, belki şeyler de kol tuta. Ama zamanımızda da bu işgalci zorbanın gücünde nükleer silahlar var, peşkül silahlar var ve bu insanların neler yapacakları da belli değil. Elbette bunun için sabırla kuruşmak gerek. Diasporadaki Kırım Tatarları da bu günlerde öz kelgen kollarından kelgenin yaparlar. Elbette yeterlik mi? Yeterlik değil. Daha çok çalışmak gerekmez. Daha çok aktif iştirak etmek gerekmez. Biz de yolbaşçılar olarak, bu insanlar olarak halkımızı buğa yönetmeye, buğa celbetmeye de tırışmaya devam edeceğimiz. İnşallah bu kureyşimizin sonunda da Allah bizimle beraberdir. Çünkü mazlumların yanındadır ve bundan galebe geleceğimizge yürekten işanam. İşanmasak zaten kureyş yapmamız. Şüphesiz. Zafer Bey, sonra da şunu soracak edim. Kırım malum olğanı gibi Türkiye'de çok Kırım Tatarları yaşamakta ve şimdi Ukrayna parlamentosunda demek tamır halklar ile bağlı kanun leyhası bakılması planlaştırıla. Türkiye'deki Kırım Tatarlar bu mesele etrafında ne düşünürler? Aslında bir muzakereler alıp barıldı mı? Bu bilmeyeyim aslında fikirler ifade edildi mi bunun ile bağlı? Elbette biz bununla alakalı olarak bizim arkadaşlarımız Kırım'daki, Ukrayna'daki her bir türlü gelişmelerini, inkişafını neler ola yakından takip ettiler. Ve bununla alakalı olarak da öz tecrübelerimizge, bundaki bilgilerimizge göre de bu meselelerini öz aramızda da müzakere edip bunu hem kamuoyuna yani halka hem de Kırım Tatar Milli Meclisi'ne, yolbaşçılarımıza da açık ve aydın bir şekilde bildiremiz ve bundan da memnuniyet duyamız ki çünkü pek çok bakış açısı var ve bu bakış açılarında biz de buğa istemizden koşmaya samimiyetle hiçbir menfaat beklemeden hiçbir başka bir niyetimiz olmadan istemizden koşmaya tırışamız. Bununla alakalı da hem tavsiyelerimizni hem tekliflerimizni hem de tenkitlerimizni açık bir şekilde yapmamız bizim hareketimizin demokratik prensipleri boyunca. Bununla beraberlikte bugün demek Ukrayna Dışişleri Nazirligi binası yanında liderlerimiz çıkışta bulundular. Dışişleri Nazirligi'nden temsilcilerimiz de çıkışta bulundu ve aytılgan esas meseleler sırasında Kırım platforması meselesi de oldu. 23 Avgust günü biliyorsunuz böyle bir summit ötkerilecek. Sizin fikrinizce bu summit Kırım'ın kaytarılığına bir hisse koşabilecek mi? Elbette bu fikrini epey seneleri ver Mustafa Ağalar yolbaşçılarımız ortak atkanda ben pek beğengenedim. Çünkü bilirsiniz zaman geçken saytın siyaset, dünya siyasetinin kun tertibindeki meseleler değişiyor. Ve dünyadaki her bir memleket öz ekonomik menfaatlerine göre dünyadaki kun tertiplerindeki meselelerini birinci sıraya, ikinci sıraya koyuyorlar. Buna işgal olganı 7 sene oldu. Bu 7 senenin sonunda Kırım meselesi dünyanın kun tertibinin yavaş yavaş aşağı meselelerine geldi. Bakınız mesela TİNEV'in Avrupa Birliği'nin toplaşığı oldu. Avrupa Birliği'nin toplaşığında benim her zaman siyasetlerine şüphenen bakanım Fransa ve Almanya liderleri Rusya'nın konuşuyor. İşte Rusya pek önemli vesaire filan tekliflerle Avrupa Birliği gündemine geldi. Ama maşallah Avrupa Birliği'nin diğer liderlerine bunlar hepsi bu gatolusuyla karşı çıktılar. Ben bu karşı çıkan bütün liderlerini tebrikleyeyim. Bunlar görünüyor ki bu mesele bir soğutulacak. Mesela Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1974'ten beri müzakere ediliyor. Karabağ'ını bilirsiniz senelerden beri Ermeniler işgal etken ediler. Buna milletler hala platformda evet Azerbaycan haklı bu işgal bitmeli vesaire vesaire laflar getirdi. Buna Minsk grubu kurulgan edi bla 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 bla. Ama
bu Kırım platformu tekrar Kırım'ı milletler arası sahada kun tertibine getirecek. Ben de bunu koruyorum ki Rusya bundan pek büyük rahatsızlık duyar. Demek ki bu doğru bir platforma, doğru bir fikir, doğru bir iş. Belki neticesi dediğim gibi belki bir kereden olmaz ama en azından Kırım'ın unutturulmaması, işgalin unutturulmaması ve milletlerin bir daha Kırım'ın yanında olganın göstermesi açısından mühim. Sizce Türkiye Cumhuriyeti Kırım platformasında nasıl seviyede takdim edilecek? Vallahi bilirsiniz bu Zelenski'nin konuşuda gelgende ve Cumhurbaşkanı inşallah degenedi, koşulurumuz degenedi. Elbette bu siyasetin kunden şeyler, dingi şeyler ama bence Türkiye bu kadar yüksek seviyede iştirak edeceğini düşünüyorum bugünkü şeraitte. Çok sağ olun Zafer Bey. Biz ile bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için ve son olarak Türkiye'de bugün bir tedbirler planlaştırıla mı geçirmege bayrak kunu ile bağlı bilesiniz mi siz? Elbette ki bakın 1983 senelerinde biz bir grup yaş olarak Emel dergisinin neşriyatını algan senelerde Türkiye'deki binlerce Kırım Tatarları Kırım bayrağının ne olduğundan haberleri yok idi desek yerindedir. Ama bugünkü günde bakanımızda sosyal platformda yüzlerine Kırım Tatarı bu 26 Eylül 26 Haziran bayrak gününde profillerine bu resimlerini koyarlar. Bayraklarına profillerine koyarlar. Evlerinin pencerelerine, balkonlarına ve bahçelerine Kırım bayrağını asarlar. Ve bu büyük bir mesele. Bu da demek ki bayrakların, milli devletlerinin Kırım'ı unutmaganlarını gösterir. Elbette ayrıca mesela bugün Genç Tatarlar grubu Konya'da bugün içinde bir satranç yarışması konkursu tertip etti. Bugün saat 5'te de onların Facebook hesabından da bu yarışma neşredilecek, bunun gibi bağışlangan ve bunun gibi tedbirler geçirirler insanlar ayrı ayrı cemiyetlerimiz. Çok sağ olun Zafer Bey. Bizle bağlanganız için Kırım Tatar Milli Meclisimizin Türkiye'deki temsilcisi Zafer Bey Karatay bizle canlı bağda edi. Dostlar, meni bugün ötkerilgen tedbirlerden videolarını bermege ve sizlerge göstermege devam ettim. Demek Kırım Memori sınırında miraklı çıkışlardan gayra boyli bir muzikal çıkışlarda olup geçken muayririm teklif ete olarını sizlerge göstermege keliniz bakayıq. Bizle şimdi canlı bağda
Судах региональ Милли Межис рейсы Эльвираға Аметов бар. Телефон вастасы иле біз онен бағландық. Эльвираға, селям алейкум. Алейкум салям. Эльвираға байрақ күніңіз қайырлы olsun. Біріншіден сізні қайырламаға істеймін. Cümleten taraflar bayrağı gününüz hayırlı olsun. Cümlemizden. Elviraga sudaqta bir şeyler keçirile mi? Var mı haberiniz? Ne yapasız? Belki bilmeyen bir tedbirler olup geçti. Dünlerle bana Çankasaylar bayrak araçlarıyla yeniden almaya şey etmeye bunda biz evli söyledik de herkes kendi damlarında, evlerinde bayraklar atsınlar diye çoktu. Bana Çankasaylar yeniden bayrak alayak diye. O taraftan kıyınçılık da bizde. Bileyim. Hürmet eden, bizim bayrağımıza hürmet edenler çok var bunda, Sıdaf rayonunda. Doğru aytасыз, çünkü zaten 26 iyun arifesinde birçok vatandaşlarımızga böyle предостережение сахындыров kağıtları da berilgen edi. Eşgeciler böyle bir tedbirler ötkermesin bizim semeddeşlerimiz dep. Bu sene Elviraga bizde Kurultay'ın 30 yıllığını kaydetemiz. Mana 30 yıldan son nasıl bir neticelerge erişkenimizni kaydeter ediniz? Doğru spikerimi eşiteyim, yer lafınızı anlamadım. Daha bir kere tekrarlamağa tırışım şimdi eşitesiz? Aynı söylemişsin. Elviraga biz bu kunda Kurultay'ın ikinci Kurultay'ın tıklengeninden 30 yılını kayd etemiz. Mana 30 yıldan son hangi bir neticelerge erişken? Maşallah kitler bayraklarımızdan. Ben yolum ketme durayım da bizim bağlar maşinalarına gezdiler. Aha, maşallah anladım. Автопробег gibi bir şey oldu. Evet, tabii sevinirim. Elviraga men öyle olsa daha bir kere sualimni tekrarlayayım. Eşitesiz mi meni? Eşiteyim, yaşaması da eşiteyim. Kurultay'ın tıklengeninden endi 30 yıl geçti. İkinci Kurultay'ın bu 30 yıl neticesinde nasıl bir galibelerge erişkenimizni kaydeter ediniz? Nasıl sualını vereyim. Birinci Kurultay'dan iştirak etmiştik. Çok halkımız o vakitler o bayrağın ne olduğunu anlattılar. Bildiler. Çok halkımız o vakitler bizim bayrak nasıl olduğunu, ne olduğunu bilmeylerdi. Ben bildiğim gibi bizim Kırım Hanı'nın olan vakitte o bayrağın hangi millet boysunsa dursa o bayrağın dinle hepsi birdi. Üye'de, Hristiyan'da, Müslüman'da. Onun için bizim Kırım Hanlarımız kenketip cesurluğunu gösterdi dedi. Onu bileyim, onu söylerim. Çok halkımız şimdi yazık olsun. Çok da olur. Sebepleri bazı utanıyorlar eline bayrak almaya. Çoksu bayraklarını ana gene göreyim de bunda şehirde gezeyim. Ballarımız maşallahları var. Çok sağ olun Elviraga bizle bağlanğanınız için ve suallarımızga cevap bergeniz için. Elvir Ametov Sudak Regional Milli Meclis reisimiz bizle cümlemizge. Bayrağımızdan Ne yazık ki bugün Kırım'ın bağımız pek yaxşı değil. Ne yazık ki Elviraga benim suallarımızı da eşitip olamay. Umut etemiz ki gün devamında böyle problemlerle bir daha karşılaşmamız. Elvir Ametov Sudak Regional Milli Meclis reisi bizle canlı bağda edi. Saygılı dostlar, men ise bu bölükni şimdilik yekunleyim. 5 dakikadan sonra marafonumuz devam etti ve bayraqni demek men bizim muhbirimiz ve alıbarıcımız Roman Spiridonovga 2 saatga berem. Sonra bu studiyaga da qaytacaqmiz. ATR Leonuz ko'rishguncha.
Söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimin hasevetini, keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçesin, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın elini. Karadeniz dalgasını söylesin sazım, ağarmış efsanesini söylesin sazım, camiler minaresini söylesin sazım, aşık Ömer kerimlerini söylesin sazım. Toxta deyler bana. Dur, aşıkma o kadar. Bir olacakның öz zamanı, vakti var. Deyler sabır etken, mutlak muradını tapar. Sanki benim sabır etmege vaktim var. Күнде гүлде, saniyeler sayılı ekende, babasız osken ballar көз яш төккенде, toprağım düşmandan cefa çekkende, deyler ki, keçer bu, kulak asma o kadar. Sanki benim başka bir vatanım var. Aydı gurbette yürüştüm dünya malına. Dolanasın ende etrafta sallana sallana. Kaytmağa doğmuş bir evin olmasa, şu dünyanı fetih etkensin. Ne fayda? Bizde ne sabır etmege vakit, ne de başka vatan var. Susmağa devam etkence, bu zulüm bizni de yutar. Beklemedi kuş avanı, taze meftanı mezar. Bizim şu istiklalini bekleyenimiz kadar.
Я приветствую всех зрителей нашего канала, всех, кто присоединился к нашему марафону. А сегодня мы проводим 12-часовой марафон, посвященный Дню крымско-татарского флага. Именно 26 июня 1991 года был учрежден этот день на втором Курултае крымско-татарского народа, который возобновил свою работу в Крыму после вынужденного 73-летнего перерыва, когда крымские татары смогли таки вернуться на свою родину, провести заседание главного своего национального съезда, и на нем был утвержден флаг, который был создан еще в 1917 году во время первого Курултая при инициативе Исмаила Гаспринского, просветителя. Именно тогда был выбран именно голубой фон с золотой тамгой, символ свободы и борьбы крымско-татарского народа за свою независимость и за право быть хозяевами на своей земле. Историки много изучали документов, чтобы понять, почему именно голубой фон и золотая тамга. Есть основные версии, скажем так, почему именно эти цвета. Вот, например, голубой фон объясняют символом тюркского народа и именно идеями пантюркизма, который проповедовал Исмаил Гаспринский. Ну и золотая тамга — это исторический знак, который встречался в правящих династиях, и именно он был утвержден как основной знак на крымско-татарском флаге. И вот уже с 1991 года, как я говорил, именно этот флаг есть символом крымско-татарского народа, символом борьбы и свободы. А наш эфир мы продолжаем с Соломеей Бобровской, депутатом из фракции «Голос». Сейчас мне режиссеры подскажут, если она с нами на связи. Ну, пока с ней связываются, я расскажу, что сегодня крымско-татарский флаг был поднят на здании Министерства иностранных дел Украины. Также он взвился над Киевской городской администрацией, на зданиях областных и районных администраций. И, как мне подсказывают, Соломея Бобровская уже с нами на связи. Добрый день, Соломея. Доброго дня, вітання і святом вас вітаю. Спасибо, и вас тоже. А вот, к слову, Дякую. почему и для вас это праздник, если это так? Тому що я нарешті сподіваюся і вірю, що все скликання Верховної Ради прийме ж такий закон про статус корінних народів, і кримські татари, безперечно, війдуть цей список, ми нарешті визнаємо їхній внесок, і визнаємо, що це частина, зокрема, нас як української політичної нації, нас як української держави. І той наратив, який 2014 року ми нарешті усвідомили і прийняли всі, бо до 2014 року, давайте будемо відверті, я як людина навіть з Західної України виростала в Рівному і у Львові, але про кримських татар говорили дуже мало. І про Крим, зокрема. І коли ми їздили на море, пам'ятаю, як тихенько на вушку дітям розказували, що про самозахват так званих земель. Дуже мало ми знали, на жаль, будучи в одній країні. Тому сьогодні, коли ми святкуємо День кримсько-татарського прапора, це про дві нації і про одну державу. І нарешті ми це визнаємо, усвідомлено до цього підходимо і приймаємо. І те, наскільки ми різноманітні, ні. І яка історія спіткала кримських татар, кримчан, на жаль, ми усвідомили лише після 2014 року. І наскільки ми маємо бути єдині, це теж прийшло після великої трагедії. Тому для мене це сьогодні свято, і це святкує теж частина України. Мене виховували, що Крим – це Україна, тому дуже очевидні речі. Вы говорите, что надеетесь, что закон о коренных народах будет, но вы не говорите это утвердительно, что он таки будет, хотя его вроде бы и внес сам президент на рассмотрение парламента. Почему вы только надеетесь? Тому що я не бачу його на розгляді на найближчі тижні в Верховній Раді, на сесійні тижні. Ми маємо ще 2 тижні робочих, сесійних тижнів. І це було б дуже правильно і знаково до Дня Незалежності прийняти цей закон, і що президент його підписав.
власне перед Днем Незалежності. Такі речі дуже символічні, дуже правильні, дуже глибокі, оскільки ми вже готуємося до, зокрема, першого засідання Кримської платформи після Дня Незалежності, то ці моменти мали бути пропрацьовані і підготовлені. Знаю, що вніс, так само, як і важливий законопроект про національний спротив, його теж ще немає чомусь в порядку денному, але оці моменти мали бути закриті до серпня місяця Верховною Радою. А почему? Ведь этот законопроект президент внес как неотложный. Важко сказати. В нас на комітеті міжнародної політики не було розглянуто. Мені здається, що якраз він пройшов комітет з питання реінтеграції та деокупації, але чому його немає на порядку денному, тут треба питатися Офісу президента. Можливо, таке бути, що вони несуть вівторок, наприклад, або в середу, як невідкладний і в порядок денний пропрацюють, а наразі я його не бачу. Тим паче, Погоджувальна рада переноситься з понеділка на вівторок. Вівторок ми будемо бачитися всі вже в сесійній залі. І це було дуже символічно і правильно, до речі, навіть в тиждень святкування 25-річчя Конституції України голосувати за такий законопроект. Він давно назрілий, він давно обговорюваний, він давно витає в повітрі, власне, так само, як і сама Кримська платформа. І хочу нагадати, дуже часто про це кажу своїм колегам, що ми дуже довго чомусь йшли до цієї ідеї з Кримською платформою, і занадто пізно її підняли нагору. І в 2017 році, коли Російська Федерація почала робити, створила так звану Кримську агенцію, куди фактично там 10 країн запросила, і де були активні члени, депутати органів місцевого самоврядування, Італії, Австрії, Словаччини, Франції, Німеччини, Україна не мала відповідного відповіді. І лише в 21-му ми фактично до цього дійшли. І ще раз хочу нагадати, що тут в Кримській платформі дуже важливий буде всі 3 треки, не лише президентський і урядовий, але і парламентський, тому що дуже часто, і, до речі, про це, зокрема, наголошувала і спікерка Латвії, яка мала візит до Києва буквально минулого місяця, про те, що вони створили навіть групу в себе, до речі, в латвійському парламенті, Кримської платформи по підтримці Криму, і наголошувала на тому нам, депутатам, про те, що треба активізуватися в цьому плані, працювати з парламентом, тому що дуже часто саме вони приймають рішення, які є важливими для нас і вирішальними в своїх країнах, державах. А есть ли какая-то ясность, или, может быть, вам что-то известно о том, кто будет представлять страны на Крымской платформе? Мы слышим и про европейские страны, и про США. Они подтверждают свое высокое участие. Есть приглашения и в азиатские страны, и приглашения Турции. Есть ли ясность, на каком уровне будут представлены представители этих стран? Наскільки я знаю, йде мова про, зокрема, в першу чергу візит на День Незалежності президентського рівня, і намагаються влаштувати так, що 24-25 серпня було поєднувано і можливо для приїзду перших осіб держави, щоб це були саме перші особи держави. На жаль, немає списку, хто підтвердив і хто готовий фінішно приїхати там за 2 місяці в Київ, але знаю, що МЗС над цим дуже активно працює, зокрема і з президента, щоб рівень був найвищий, тому що це перший установчий, фактично презентаційний і такий запусковий механізм починається 24-25 числа. І мені здається, що Кримська платформа, вона має стати візитівкою і такою домашньою роботою, в тому числі і держава Україна, для презентації назовні. І, безперечно, я не можу не сказати слово критики, бо одна історія, коли ми говоримо назовні про кримські питання, а інша історія, якщо ми говоримо всередині країни про кримські домашні проблеми. І мова йде не лише про роботу Служби безпеки Кримського, заступника по Криму, чи прокуратури, чи про представництво президента Криму в Україні, але про те, чи ми маємо останні дані, до прикладу, чи буде реакція, чи була реакція держави Україна щодо британського есмінця, який проходив повз українські територіальні води на відстані до 12 миль біля Криму. І чомусь ніхто в публічному просторі не говорить про те, чому море навколо Криму не закривається. Ми закрили Крим, ми закрили авіапростір над Кримом, але море для нас відкрите. І це ті речі, які би мені хотілося, щоб Україна їх сама всередині проговорювала. Тому що мало просити назовні про підтримку. Тут важливо розуміти,
Що ми втратили в Криму? Наскільки ми займаємося проблемами українців, кримських татар і інших в Криму? У нас є до сих пір проблеми непередачі майна в української фактично церкви та в власності держави Україна. Є маса речей, і, до речі, які не можуть зрегулювати уряд, перекидає на раду, рада на уряд. Є багато речей, які не пророблені всередині домашніх справ. І мені б хотілося, щоб на це було більше фокусу, ніж на зовні. Ну, если закрыть море, тогда заблокированным же окажется, заблокированным будут наш Мариупольский порт. Это как бы нанесет и какой-то экономический ущерб и нам? Дивіться, мова йде про інше, про те, що, безперечно, про Керченський перешийок, розумію, про що ви говорите. Але існують механізми. Попри все інше, якщо корабель, якщо на мапах ми не показуємо закриття моря навколо Криму, то означає, що держава Україна у випадку екстреної ситуації має на себе відповідальність вийти в море своє українське і зробити ту чи іншу дію по відношенню до судна, людей на судні і так далі. Україна цього зробити не може, тому що Російська Федерація, очевидно, не допустить. Це, власне, що сталося з попередженням британського корабля. Але йде мова ще й про інше, що ніхто ці речі не обговорює на середині країни. Тобто йдуть перемовини в кабінетах Міністерства інфраструктури, МЗСу, ВМС, і всі розводять руками, тому що ніхто не хоче брати відповідальність на себе. Але тим не менше Грузія, до прикладу, для себе свій район якраз перекривала після 2008 року і показувала, що Грузія не несе відповідальності за ці територіальні води, тому що вони тимчасово окуповані. Чому ми не робимо це відповідь біля Криму, хоча б там до Керченського перешийку, хоча б визначити територію, де ми можемо перекривати? Для мене питання, і ніхто такі зрозуміло це не озвучує. А вы можете себе представить, что наши корабли смогут поступить так же, как это сделали британцы, также пройти по своим территориальным водам возле берегов Крыма, вот в нынешнем историческом контексте? Дивіться, ситуація ця ж була в 18-му році. В ноябрі, да. В 18-му році, власне, чим вона закінчилася, ми добре знаємо, коли нам хлопці віддали фактично не за рішенням суду, а фактично за обміном полонених. Тому для мене це потенційно чергові в'язні і, на жаль, можливо, невідповідність спроможності і потуг, наявності кораблів, човнів і сил наших військово-морських сил по відношенню до військово-морських Російської Федерації. Тому складно би уявлялося, але раз ми говоримо вже про Крим, не можна зачепити Азовське море. І я думаю, що наші глядачі, напевно, знають про те, що регулярно біля берегів Маріуполя, Бердянська знаходяться 3-4 кораблі морської охорони прикордонної служби Російської Федерації. Вони моніторять ситуацію на морі, на березі, українському березі. Так? І свого часу, коли місяць тому я мала можливість з нашими прикордонниками виходити в море, ми вийшли на 3 милі. Ми підійшли фактично за 1,5 милі до човна берегової охорони Російської Федерації, ФСБ РФ, і де отримали двічі попередження про те, що ми не маємо права більш наближатися, про те, що фактично, якби в нас була демаркація кордонів, це було б наше територіальне море. Це, до речі, проблема з тим, що ми не знаємо, і країна не знає відповіді на питання, і не знаємо, що відповідати, зокрема, міжнародним партнерам, коли йде мова про так званий Керченський договір. Чи ми його виконуємо, чи це потребує денонсації, чи розриву, тому що воно було прийнято підписано під дією сили свого часу Кучмою, коли був тузівський конфлікт. Відповідно, на ваше питання відповідаючи, важко уявити, що наші хлопці готові проходити. Мені здається, що ці жертви чи потенційні нові в'язні – це занадто дорога ціна. Але те, що Україна не діє далі в правовому полі і не пропрацьовує ці питання, це, зокрема, наше упущення і те, що мало бути вже зроблено 2014 року. Когда мы говорим, что мы не можем, мы не знаем, говорим про какие-то наши упущения, хочется понять причину. Это объективные причины, страна не в состоянии показать свою силу, или это все-таки нежелание, или, может быть, даже где-то подыгрывание, или какая-то слабость, которую мы демонстрируем для оккупанта?
Ви знаєте, не хочу впадати в песимізм, але, до прикладу, коли ми створили морський підкомітет, так званий морський підкомітет в рамках нашого комітету з питань зовнішньої політики, я все ж таки надіялася, що ми зможемо рухнути цю справу з місця, вернутися до морської політики України. І коли все ж таки там монобільшість хоче брати на собі лідерство, або Офіс президента цим не займається, або в МЗС є багато інших питань, і на ці ви не дати відповідь, тому що це має бути колаборація відомств, міністерств, політичних гравців в тому числі, це дуже складно звести докупи. І відверто інколи мені здається, що це така байдужа безвідповідальність не працювати комплексно над проблемою 2014 року, які стосуються чи моря, чи ОРДЛО, чи Криму і так далі. Дуже багато речей було опущено. Чому сьогодні не повертаються, тут треба запитатися в монобільшості і в Офісу президента. Зі своєї сторони, я і людина, яка займається безпековою тематикою, ми постійно про це говоримо. І коли свого часу приїжджали до нас представники комітетів, голови комітетів, Нацбезпеки і оборони і міжнародних відносин Литви, Латвії, Естонії, і задавали питання, зокрема, про Керченський договір про Азовське море вголос. На нашій зустрічі, де фактично один представник від монобільшості, ми не змогли дати консолідовану відповідь. Тому що моя позиція, що це має бути денонсація договору і, принаймні, односторонньому порядку демаркації кордону морського в Азовському морі і закриття ділянки Івано-Стемильної навколо Криму. Хтось інший каже, давайте ще будемо думати, воно не працює, тому що росіяни не виконують договір. Але є фізичні обставини, які говорять зовсім інше, що кораблі берегової охорони ФСБ РФ стоять біля Маріуполя і Бердянська. Про те, що вони регулярно перевіряють торгівельні комерційні судна в Керченському перешийку, в той час, коли наші фактично навіть не мають можливості до них дійти і перевірити. Це регулярні перевірки наших рибальських човнів і кораблів, і суден, не маючи на то права, вони перевіряють. Більше того, коли це хамство відбувається затримані до нашого українського берега, де все проглядається, це фактично, ви ж розумієте, що це без 5 хвилин пряма загроза і вторгнення. І дуже часто я чую, зокрема, від військових, які говорять про те, що, можливо, на суші у нас буде час такого війни з неінтенсивними діями, але швидше за все, що може розгорнутися війна на морі. Хоча, в принципі, ми де-факто перетворили це Азовське море фактично таке внутрішнє озеро Російської Федерації. І мусимо це визнавати або щось з цим робити. Но мы ведь и так фактически находимся в состоянии войны. Войны и на суше, и на море, и войны разведок. Давайте обсудим с вами эту историю, которая вот опять воскресла благодаря заявлению президента Владимира Зеленского, историю с вагнеровцами, которых не задержали в Беларуси. Сначала было заявление, что это фейк, что такой спецоперации не было. Потом операция была, но там мы не при делах. Потом Владимир Зеленский сказал, что он сам сообщил Лукашенко о готовящейся операции. И фактически получилось то, что получилось. В результате российские боевики оказались на свободе. Можно, конечно, по-разному относиться к этой истории и принять слова Зеленского о том, что это была не наша спецоперация. Нас пытались втянуть в какую-то историю. Но вот будет ли какая-то реакция парламента на это заявление? Я знаю, что некоторые оппозиционные фракции пытаются инициировать создание комиссии следственной в парламенте по этому поводу. Какие настроения у депутатов? По-перше, тимчасова слідча комісія вже створена. Вона створена не лише по відношенню до вагнерівців, а по всіх ситуаціях, які стосуються державної зради за період незалежності. Дуже довга була назва, і я з цього приводу мала виступ і наголошувала на тому, що вагнерівці не зможуть бути фокусом цієї уваги. І коли нам вже нарешті хтось інший з міжнародників втикнуть носом в своєму розслідуванні, хто був крайній, хто злив інформацію, тоді ми нарешті оговтаємося. Монобільшість відмовилася створювати ТСК лише по вагнерівцях, зробили дуже загальну, пообіцявши, що першим питанням в цій ТСК це будуть вагнерівці.
Наразі не знаю, чи ми засідали. Представників ані солідарності європейської, ані голосу там немає наразі. Але комісія створена. І ті речі, які озвучив президент на своїй прес-конференції, мені здається, що вони якраз мали би стати в правовій державі каталізатором відкриття кримінальних проваджень по ряду його заступників, починаючи з Єрмака, закінчуючи колегами з парламенту за за фактичну дезінформацію і ведення в оману і подачі неправдивої інформації. Тому що я дуже добре проаналізувала ряд виступів, починаючи з Єрмака, які говорять про те, що це фейк, це фантастичні речі, цього не було, і які чітко про це говорить і артикулює. І далі це була доповідь, не доповідь, а виступ публічний на свободі слова голови служби зовнішньої розвідки. Говорить про те, що це дайте спокійно працювати розвідці і розвідорганам. Ми самі розберемося, і тут не факт, що це було, і тут не можна нічого говорити. І в той час, коли президент це публічно, через 9 місяців фактично озвучує голос, що це було, ця операція була, це була розмова і так далі. Як на мене, це тягне точно кримінальні справи, які мали бути відкриті по його оточенню. Чим це закінчиться, відкрите питання. Ну, если честно, я бы очень хотел понять, что имел в виду президент, когда говорил, что нас пытались втянуть в чужую игру, и что могли быть какие-то непредсказуемые последствия. Вот, что могло быть, какие могли быть последствия? Не хочу коментувати, бо інтерпретація занадто різна, і які наслідки, і куди, як це все. Ну, наслідки, очевидно, були для Офісу президента, та, і для всього світу. Коли там відверто розвідка британська говорить певні речі президенту вслух, зокрема, про його голову Офісу президента, то це, напевно, він про свої особисті наслідки говорить. Але те, що вагнерівці не були видані і спецоперація була зірвана, теж наслідки неспроможності української держави, або ж колаборації з ФСБ РФ. От і вся історія. Ну, в том-то и дело, что последствия как раз-таки получились и не совсем в выгодном свете для Украины. Давайте вернемся к законопроекту о коренных народах. Известно ли вам настроение депутатов? Что они думают по поводу этого закона? Если его будут рассматривать, есть ли какие-то там принципиальные вопросы, которые депутаты хотят изменить, поправить? Вот если говорить по сути, как будет идти работа над этим проектом? Ви знаєте, наразі те, що я чула від монобільшості, від представників «За майбутнє», від колег кримських татар, які є, зокрема, мої, наші фракції «Голос» і «Солідарності», підтримка є, розуміння, що необхідність прийняти цей законопроект є. Дуже довго чекали цей законопроект. Було нарешті такий видих, що все там зареєстровано, ми готуємо, зареєстрували. Тому не думаю, що буде це тягнутися довго. Мені здається, що дуже символічні, дуже правильні речі, які мали бути, ще раз наголошую, проголосовані до 24 серпня. Чи до кінця липня, поки працює Верховна Рада, і підписано президентом. Наразі настрої позитивні. Що від комітету деокупації реінтеграції, що від монобільшості. Тому думаю, що тим паче, що це статус президентського законопроекту, він не повинен довго лежати в шухляді, не повинен йти на довгу процедуру прийняття законопроекту. Так що очікуємо, що все ж нарешті це станеться на 30-й рік незалежності. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Соломея Бобровская. Спасибо. Народный депутат, фракция «Голос». Я напоминаю, что в эфире идет наш марафон, посвященный Дню крымско-татарского флага. Крымско-татарский флаг сегодня взвивается по всей стране, по всем городам и странам, где живут крымские татары. Сегодня он появился на здании Министерства иностранных дел Украины. Его в торжественной обстановке поднял лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев в присутствии председателя Меджлиса, представителей Министерства иностранных дел, заместителя министра иностранных дел имени Джипар и постоянного представительства президента Украины в Крыму. Там присутствовал заместитель представителя Тамила Ташева. Я думаю, что вы сможете эти кадры транслировать в нашем эфире. Я думаю, что вы сможете их еще сегодня увидеть в нашем эфире. Также крымско-татарские флаги поднимаются на зданиях городских, областных и районных администраций по всей стране.
на Геническом районе, в Генической ОТГ, состоялся автопробег. Десятки машин с крымско-татарскими флагами направились в сторону административной границы. Люди приехали на Чонгар, где тоже был поднят крымско-татарский флаг вместе с украинским, прозвучали гимны, выступали представители местной громады, чиновники, представители администрации. И сегодня там же в небо взлетит огромный 26-метровый крымско-татарский флаг. Ну, по крайней мере, активисты планируют его на воздушных шарах отправить в сторону оккупированного Крыма. Этот флаг был создан в Краматорске. Его шили активисты, волонтеры в местной школе. Он занял, как вы сейчас видите, фактически весь спортзал. Его шили из разных кусков ткани. И потом этот флаг приехал в Киев, в Меджлис. На нем оставили свои пожелания и автографы лидер крымско-татарского народа Мустафа Аджемилев, члены Меджлиса. Этот же флаг был и возле Верховной Рады. Активисты его туда вынесли для того, чтобы все желающие, в том числе и народные депутаты, смогли оставить свои пожелания. Этот флаг путешествовал по стране. И теперь он уже приближается к административной границе, откуда с пожеланиями свободы, пожеланиями деоккупации, пожеланиями силы крымско-татарскому народу отправиться в оккупированный Крым. И вот у нас есть возможность поговорить с одной из мастериц, которая работала над этим флагом, Оксана Муравлева. Она сама переселенка из Ясиноватой, и она участвовала в создании этого флага. Если она уже с нами на связи, да, вот я уже вижу. Добрый день, Оксана. Добрый день, добрый день. Со святом всех. Спасибо большое, и вас тоже с праздником. Вопрос традиционный для гостей. Почему этот день праздник і для вас? Ну, я, по-перше, українка. І все, що пов'язано з Україною, з її цілісністю, з соборністю, це все для мене головне. І особливо це показала війна. Расскажите, пожалуйста, о том, как возникла идея создать такой флаг, как вы над ним работали, сколько ушло времени, сил, энергии. Справа в тому, що ми волонтеримо з 2014 року з дівчатами. Мої дівчата і роблять сітки, шиємо прапори. Це був прапор, запропонований Ісмаїлом, запропонований діаспорою кримських татар. Вони попросили допомоги, щоб ми пошили такий прапор. І ось була цікава ідея в тому, що це не просто, як от український прапор ми шиємо з декількох частин, тобто синій і жовтий, а тут найскладніше, мабуть, була тамга. І це не просто, як знаєте, клаптик тканини, а це трошечки більше. Це знак єднання. Це підтримка, це розуміння. Можливо, ми і розуміємо один одного краще, тому що ми теж переселенці, вигнанці з рідної землі. А расскажите над работой. Зроблені машинкою це було. Как вы находили единомышленников, как договаривались, сколько у вас ушло времени, сил, часов на это? Ну, по суті, стосовно тканини, це знову ж таки волонтерські внески. І у нас є третя сила, яка цим займається. Постійно посилають на кульках прапори на Донеччину, Луганщину і так далі. Мені привезли тканину, я зробила спочатку основу, потім розробили сам тамгу, приїздили Олексій з Ісмаїлом для того, щоб ми її правильно виклали. Я спочатку зробила невеличкий макет
щоб правильно було все сплановано. Ось тут він якраз зараз на екрані. І вияснили, що навіть не вся Вікіпедія показує правильно, який має вигляд тамга. Потім домовилися, що хоч і за нормами тамга має бути в куточку невеличкого розміру, то вирішили все ж таки, щоб з неба було видно її повністю, вирішили зробити її симетрично в центрі на прапорі. 3 дні я зшивала основу блакитну, потім тамгу буквально за вечір ми з чоловіком її розкроїли, і потім зібрали волонтерів, домовилися зі школою, і за один день, десь 6,5 годин, з допомогою волонтерів ми наживили саму тангу, це було найскладніше. 1,5 години оцей невеличкий шов, майже 60 метрів, був перший. Потім ми з волонтерами вирізали блакитне. Для чого треба було вирізати? Щоб не було подвійної тканини і була легша вся ця конструкція, так би мовити. І потім ще 2,5 години робилося шов для того, щоб тканина не обтріпалася у повітрі. Ну і ви знаєте, що вона їздила досить таки багато Україною, треба, щоб цей прапор був досить таки міцним. В цілому десь тижня зо 2 у нас було витрачено на роботу, розробку цього прапора. Не жалко было расставаться с ним? Не можна нічого жаліти. Ми маємо... Це, по суті, розумієте, це як птах, як душа, як ангел, який полетить, і ми розуміємо, що його побачать, зрозуміють, що ці землі наші, що ми про тих людей не забуваємо, і ми душею з ними. Насколько я понимаю, вы тоже переселенка, вы тоже были вынуждены выехать. Да, вот расскажите, почему вы приняли такое решение? Ну, нам довелося виїхати, хоч ми свого часу, коли виїжджали у липні 2014 року з Ясинуватої, їхали чисто в відпустку. Але до того був референдум у травні, до того у нас були невеличкі напади на родину, в якому плані розмальовували стовпи своїми дирівськими прапорами невідомі пришельці, як кажуть. Ну, в Криму були зелені чоловічки, у нас взагалі були НЛО, які ходили вечорами і розмальовували нам прапори. Я, звичайно, що з того Денерівського перемалювала, жовто-блакитний зробила. І хотіли підпалити хвіртку, а на ранок, коли ми прокинулися, то на воротах було написано «Росія». Тобто ось такий психологічний вплив був на родину, і згодом почали, коли ще обстріли в Ясинуваті, ми виїхали. Коли хотіла я все ж таки повертатися, чоловік сказав, що йому зателефонували, що нас там шукають, і нашу родину внесли до розстрільного списку за наші погляди, за те, що ми були проти російської мови, проти Росії, проти ДНР. І останній раз ми змогли поїхати 11 вересня, але знову ж таки, коли вже виїжджали, то чоловіку зателефонували. Ну, зрозуміло, хотіли, мабуть, ув'язнити чи як. Ну, нам щастило, що ми швидко виїхали. І ось коли приїхали, то ми поїздили спочатку по родичах Київ, Вінниця, вирішили все ж таки, що треба бути ближче додому і щось робити. Не можна сидіти на тому місці. 1,5 року допомагали переселенцям, а потім почали культурний розвиток. Я розумію, що мова, наші знаки, я викладаю безкоштовні курси української мови, шию прапори, шиємо подушки, робимо сувеніри для військових, роблять наші жінки сітки захисні. Тобто ми, по суті, на передовій. Спасибо вам большое за то, что подключились к разговору. Спасибо за вашу работу, ту, которую вы делаете. Оксана Муравлева, мастерица, переселенка из Ясиноватой и создательница, одна из создательниц
крымско-татарского флага, волонтер крымско-татарского флага, который сегодня полетит в оккупированный Крым с пожеланиями и приветами для жителей оккупированного полуострова. Сегодня, кроме того, что на всех административных зданиях и всех домах и балконах желающих будут подняты крымско-татарские флаги, как вы видите сейчас на кадрах, крымско-татарский флаг был поднят возле здания Министерства иностранных дел. Сегодня запланирован и автопробег в столице Украины. Он начнется в 3 часа, он стартует от Киевского политехнического университета. В Меджлисе призывают всех желающих присоединиться к этой акции для того, чтобы на колонны машин вместе с крымско-татарскими флагами проехать по городу. В 17:30 автопробег закончится на Хрещатике возле Бессарабского рынка. Оттуда начнется хода с крымско-татарским флагом на Майдан, где уже состоится митинг и концерт. В Меджлисе всех желающих приглашают принять в этом участие. А с нами на связи Наталья Белицер, эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика. Добрый день, Наталья Владимировна. Я вітаю усіх зі святом кримсько-татарського прапору. Хочу сказати, що це вже перетворилося на свято не тільки кримсько-татарського народу, а на загальноукраїнське національне свято. Це є дуже важливо, дуже приємно. І те, що центральні вулиці Києва прикрашені прапорами з золотою тамгою, надзвичайно важливо. І я сподіваюся, що в усіх посольствах по всьому світу ці прапори також майорять. І я б хотіла тільки нагадати трохи історії цього прапору. Треба пам'ятати, що це не просто якийсь символ, ознака єдності, гідності кримсько-татарського народу. Що, чому саме ця дата? Що саме в цей день, 26 червня 91-го року, був поновлений від Курултай кримсько-татарського народу. Це відбувся в Сімферополі другий Курултай, після як перший, як відомо, зібраний в 1917 році, був брутально розгромлений, знищений більшовиками. Спроба реалізувати, як тепер кажуть, право на самовизначення на своїй історичній землі було знищено так само, як і спроба українців здобути свою незалежність, суверенну державу. І цю історію дуже важливо зараз нагадувати і в реаліях окупованого Криму оце свято, оце символ татарського народу. І дуже хочеться побажати, щоб оце гасло, вибачте, якщо я неправильно вимовляю, воно звучить кримсько-татарською, як на мене, приблизно так. Ті байрак бір мемлекетір. Українською два прапора, єдина країна. Що воно все здійсниться і буде все це в Криму, звільненому від окупації, і що ми знов з'єднаємося під цими двома прапорами, оскільки я день завжди згадую 26 червня 2010 року. Це був
перший рік, коли відзначали цей день саме як свято. І я була в Сімферополі, і це було так неймовірно красиво, такий піднесений настрій. Оці ці автомобілі з кримсько-татарськими прапорами, величезний прапор з тамгою на площі, роздавали, і мені також дісталося, і маленькі прапорці з тамгою, і шалики з тамгою, які я бережно дуже вітаю у себе. І ще дуже хвилююся, чим закінчиться цей день для кримських татар в окупованому Криму. Бо коли я побачила, які застереження цього року роздавали кримсько-татарським активістам, це ж просто неймовірно. Застереження стосувалися, якщо я не помиляюся, аж 8 статей, що він загрожує. Ну і я дуже бажаю вам, будьте обережні, слідкуйте, але не наражайтеся на безпеку без крайньої необхідності. Вірю, що все обійдеться і що цей жах колись закінчиться, що сьогодні не буде затримань. І бережіть себе, дорогі, будемо сподіватися на воз'єднання. Ще раз найщиріші вітання всім з сьогоднішнім святом. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Если позволите вопрос, я вам задам. Вы сказали, что это день, объединяющий Украину. Сказали, что два флага, одна страна, так и президент тоже повторяет это утверждение. Но считаете ли вы, что в Украине это осознают, что борьба крымских татар за свои права и за самоопределение – это борьба за единство украинской страны, Украины, украинской, если можно так сказать, политической нации? Все ли это понимают? Ну, це взагалі розмова мала б бути довшою і серйознішою. Я просто сумом згадую, що тоді, 26 червня 91-го року, коли була на другому Курултаї ухвалена крім гімну, крім прапору, крім меджлісу, декларація про суверенітет, наскільки тоді не було розуміння, що це таке означає. І що тоді, насправді, оце таке передбачення права на реалізацію, на самовизначення на своїй батьківщині, що повністю відповідає теперішнім нормам підходів до прав колективних корінних народів. Те, що Україна просто зобов'язана забезпечити кримським татарам, надавши деокупованому Криму можливість створити за сприяння держави, за сприяння суспільства повноцінну національно-територіальну кримсько-татарську автономію як гарантію майбутнього кримських татар як цілісної самобутньої нації. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Спасибо за поздравления и слова поддержки. Наталья Белицер, эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика, была с нами на связи. А сейчас к нашему эфиру мы подключаем народного депутата из фракции «Голос» Станислава Юрчишина. Добрый день, Станислав. Ой, прошу прощения, Ярослав Юрчишин с нами на связи. Доброго дня. Добрый день, Ярослав. Сегодня мы так или иначе, говоря о Дне крымско-татарского флага, говорим и о законодательных инициативах. И, конечно же, будем обсуждать самую свежую, скажем так, инициативу. Это проект закона о коренных народах. Мы
буквально полчаса назад общались с вашей коллегой Соломеей Бобровской, которая сказала, что парламент настроен оптимистично, и, скорее всего, этот законопроект будет принят. Согласны ли вы с таким ее настроєнням, з її утвердженнями? Так, перш за все, хотів би привітати глядачів телеканалу АТР з, власне, Днем кримсько-татарського прапора. Дуже сподіваюся, що ще за нашого покоління цей прапор стане символом повернення Криму і перемоги над окупантами. А для того, щоб фактично закласти основу адекватним відносинам держави Україна з корінним народом, з кримськими татарами і не лише з ними, нам насправді вже давно треба було би прийняти закон про корінні народи. Це би суттєво зменшило можливість для маніпуляцій, зокрема і з боку Росії, статусами національних меншин, тому що статус корінного народу і статус національної меншини – це дві великі різниці, особливо в сприйнятті міжнародного законодавства. Тому... Как вы думаете, Ярослав, почему в России, вот как упертые из эфира в эфир, кричат, что посмотрите, это сегрегация, посмотрите, это напоминает нацизм 1939 года, там скоро будут линейками мерить черепа, там есть только украинцы, а теперь еще коренные, а вот все русские лишены прав, страдают венгры, вспоминают почему-то именно венгров, молдаван. Почему така реакція? Насправді логічна реакція країни-окупанта, яка завжди маніпулює тим, що власне в Україні є величезні проблеми з, скажімо, з шовінізмом, несприйняттям національних меншин, особливо перших, особливо росіян. Якщо згадати, то одна з ключових мотивів втручання не лише в українську політику, а в політику Балтики, Східної Європи – це захист російськомовного населення. Так? Прикро справді, що при цьому українське російськомовне населення про це не питає, чи їм потрібен захист. Так? А законодавче визначення корінних народів чітко показує, що Україна йде шляхом розуміння, підтримки і охорони навіть тих малих народів, які не мають своєї держави, на відміну від молдаван, угорців, росіян, до яких фактично нема до кого звертатися, якщо починається тиск на них. Рух малих народів, корінних народів, власне, за самовизначення це після Другої світової війни дуже активний рух у Європейському Союзі. І зараз малі народи в європейських країнах мають дуже серйозні механізми захисту і механізми підтримки. Україна, на жаль, лише на 30-му році своєї незалежності фактично приєднується до цього західного стандарту. Але я дуже сподіваюся, що ми це зробимо, незважаючи на весь вой по ту сторону кордону з боку окупантів. Российский президент Путин вот в нашумевшем этом интервью, где он комментировал проект закона о коренных народах, как-то вдруг неожиданно сказал, что это приведет к тому, что русскоязычные или те, кто считает себя русскими, будут вынуждены покидать страну. Это приведет к какому-то массовому исходу. Можно было так просто воспринять, как какую-то фантазию, но если проследить выступления на их пропагандистских каналах, их экспертов и политиков, то вот там эта мысль, она развивается дальше. Небезызвестный Константин Затулин сказал, что у него есть инициатива создания закона о репатриации. То есть они готовят какую-то почву для того, чтобы устроить массовый исход. Вот в чем здесь, собственно, подводні камні, як ви думаєте? Це жодних ризиків для України не несе жодним чином. Якщо ми зараз подивимося міграційні карти, то набагато більше людей з Росії фактично намагаються приїхати, отримати громадянство в Україні, ніж в зворотньому напрямку. І
власне, військові дії на сході України, російська агресія там призвела до зміни цієї ситуації, бо раніше насправді ситуація була обернена. Так, тобто дуже багато наших громадян виїжджали, зокрема, і на заробітки та в Росію, шукаючи кращої долі. Ну, в першу чергу в Москві, в Пітері, тобто в якихось великих містах. Зараз, якщо в українців є можливість поїхати попрацювати в Європу чи в Росію, звісно, вони вибирають європейські стандарти, ну і заробити там можна більше, і права краще захищаються. Що ж робить Росія? Росія насправді намагається переконати через свої пропагандистські канали, як росіян, які живуть в Україні і проблем жодних не мають, так, просто насадити їм такий страх, що ось скоро там вас будуть витісняти, давайте краще вертайтеся на батьківщину. Так само переконати, власне, частину російськомовного населення теж підтримати цей рух. А насправді проблема в тому, що в Росії шалена проблема з демографією. І є регіони, особливо європейські регіони, які в шаленому мінусовому показнику. Ну і для Росії величезним ризиком є те, що ті звільнені території, просто вилюднілі території, там будуть заселятися достатньо активно розвиваємося такими країнами, як Китай чи інші сусіди Росії. Тому вона по всьому світу намагається з одного боку підтримувати російськомовних як свою, скажімо, середовище впливу в різних країнах, з іншого боку, збирати не лише землі Російської імперії, а і насправді намагається переконати людей приїжджати в Росію. Ну, але що в першому, що в другому випадку в неї є величезні з цим проблеми. Перше, наражається на повне несприйняття світової спільноти. Санкції, знову ж таки, поновлюються, посилюються. Список санкційний росіян, які підтримують режим Путіна і його військову агресію, зокрема і в Криму, теж розширяється. А стосовно людей, мало хто хоче жити в тоталітарній країні, яка ні в що не ставить своїх громадян, і коли посилає їх навіть на неоголошену війну, то потім всім і всюди розказує, нас там нет. Ну, действительно ли вы считаете, что это не несет для Украины никакой угрозы? Ведь, ну, если так проанализировать, Путин никогда ничего не говорит просто так. Нет ли опасности, что готовится внутри нашей страны какая-то провокация, которая может вызвать какой-то вот такую ситуацию конфликтную, может быть, экстремальную, после которой начнется вот педалирование этого вопроса, скажем так? Ну, ви цілком праві. Путін нічого не говорить просто так. Тобто є певний сигнал, і він хоче показати, зокрема, і Україні, і світу, що якщо ми далі будемо рухатись до європейських стандартів, зокрема, і адекватно визначаючи статус корінних народів, то можливі наслідки. Можливі наслідки, можливі провокації. Ну, не забуваємо, у нас країна, яка у стані війни з путінською Росією. Як би це там не називалося, конфлікт, збройні дії, але ми маємо окуповані території, які нам необхідно звільняти. І що найгірше, ми маємо часткове покриття російськими каналами території України. Є люди, які отримують інформацію, власне, з російських джерел. І, звісно, ключове завдання – це засобами пропаганди переконувати, що в Україні насправді все набагато гірше. І потрібно орієнтуватися на Росію, потрібно повертатися в зону впливу Росії. Після закриття медведчуківських каналів, які насправді, ну, по факту були такою найбільш поширеною агентурою російської пропаганди, російська пропаганда почала добивати менше, але все одно добивають з боку російських каналів. Тому для того, щоб мати мінімальний вплив від цих всіх заяв, необхідно дуже активно підтримувати українське мовлення, зокрема АТР, на територіях, які зараз межують з лінією розмежування, на територіях, які по кордону з Росією і, на жаль, вже і Білоруссю, тому що там теж є проблема з українським мовленням, а є більше з білоруським і російським. Тому тут дуже важлива робота, власне, наших регуляторів телерадіотрансляцій і робота держави на те, щоб зв'язок українських каналів, як великих, так і невеликих, активно поширювався, українська позиція доносилася краще, ніж російська пропаганда.
закон о коренных народах, конечно, еще не принят, но, как мы можем прогнозировать, особых проблем с этим быть не должно. То есть, как бы есть политический консенсус или, скажем так, кворум и понимание, что это нужно. Почему нет понимания того, что этого недостаточно, что для того, чтобы поддержать крымско-татарский народ, а вместе с ним и украинскую политическую нацию, сделать ее более единой, необходимо изменить Конституцию и ликвидировать автономную Республику Крым и создать национально-территориальную крымско-татарскую автономію? Я не скажу, що нема такого розуміння. Я знаю, що в Конституційній комісії, яка працює в Офісі президента, триває не те, щоб дискусія, так, а підготовка, власне, і таких змін також. Я дуже сподіваюся, що президент Зеленський візьме на себе сміливість і зробить цей крок, який, в принципі, необхідно було би вже зробити давно. Зараз приймаються, є пропозиції стосовно внесення змін щодо децентралізації. Якраз частково зачіпає ті аспекти, які стосуються і кримсько-татарської автономії. Тому в даному випадку я дуже сподіваюся, що це питання буде вирішено одразу після прийняття закону про корінні народи, впродовж наступного року. Якщо затягувати, на жаль, ми будемо мати знову негативну ситуацію, бо наближаються вибори. А в момент виборів такі питання, як зміни до Конституції, завжди набагато складніше приймати, бо для їх прийняття треба 300 голосів, тобто фактично всі в залі. Єдине, що я не зможу з вами погодитися, що у нас існує тотальний консенсус, і, зокрема, по корінних народах. Я переконаний, що опозиційна платформа «За життя», як російська резидентура, скоріш за все, не буде підтримувати, але дуже сподіваюся, що їм вистачить відчуття політичного самозбереження, щоб не блокувати прийняття цього закону. Хочется все-таки уточнить по поводу инициатив и работы комиссии, которая работает при Офисе президента. Это какие-то новые инициативы? Потому что, насколько я помню, эта конституционная комиссия работала еще несколько лет назад. И как любил говорить пятый президент, была инициатива започаткована ще за Петра Порошенка. З приходом нової влади завжди в нас оновлюються комісії, і хоча склад і не оновився там повністю, але там з'явилися, тобто комісія зараз працює, наприклад, з представником президента в Криму, паном Короленкевичем, для того, щоб... Дякую. Саме для того, щоб напрацювати оптимальний варіант вирішення на конституційному рівні, власне, питання автономії. Чи при цьому будуть братися те, що було напрацьовано за п'ятого президента? Я думаю, що цілком, бо хороші речі треба просто продовжувати і втілювати в життя, а не відкладати. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Ярослав Юрчишин, фракция «Голос». Благодарю вас. Наш марафон продолжается. Мы прервемся лишь на несколько минут, чтобы продолжить рассказ о праздновании Дня крымско-татарского флага. Не переключайте, увидимся через несколько минут. Бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en yaman деп белеген кішінде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық.
Эшітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп белемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлеріні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханитлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? 1000 жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұл му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз эфенділер, егіңіз башларыңызны. Түтрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз жықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз эфенділер, ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Добрый день. Мы продолжаем телемарафон, посвященный Дню крымско-татарского флага. Именно 26 июня 1991 года был учрежден этот день на сессии второго Курултая крымско-татарского народа, который возобновил свою работу после вынужденного, скажем так, 73-летнего перерыва. Сам флаг был создан еще в 1917 году во время первого Курултая. Инициатором его создания был Исмаил Гаспринский. Именно тогда был утвержден его внешний вид таким, каким он выглядит сейчас. Это голубой фон с золотой тамгой. Как рассказывают историки, в Крымском ханстве не было единого государственного флага, были родовые знамена, и чаще они использовались во время военных походов.
Но именно в 2017 году, когда удалось объединить национальную идею и создать первый Курултай, именно тогда за основу был принят именно голубой фон как символ пантюркизма. И один из родовых знаков ханов Крымского ханства, тамга, стал его знаком на этом флаге. И сегодня в честь этого дня по всей стране крымско-татарские флаги поднимаются на административных зданиях, ими украшают улицы и дома. Крымско-татарский флаг поднялся над зданием МИД сегодня утром. В торжественной церемонии его поднятия участвовал лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев вместе с председателем Меджлиса Рифатом Чубаровым. Там присутствовала и заместитель министра иностранных дел имени Джипар, и заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Украинский флаг теперь висит и над зданием Киевской городской администрации, над зданиями районных областных администраций. В Новоалексеевке в честь этого дня прошел автопробег. Его участники приехали к административной границе, где возле Чангара провели митинг. Там тоже был поднят крымско-татарский флаг вместе с украинским. Звучали украинские крымско-татарские гимны. И сегодня там же взлетит в небо и отправится в оккупированный Крым большой 26-метровый флаг крымско-татарский с пожеланиями для жителей оккупированного Крыма. Его создали волонтеры в Краматорске, его шили несколько дней в здании, в спортзале одной из краматорских школ. Вот сейчас вы видите этот флаг, он уже из Краматорска был отправлен в Киев, где на нем оставили автографы члены Меджлиса и свои пожелания. Потом его выносили к зданию Верховной Рады, где все желающие, в том числе народные депутаты, оставляли пожелания. Этот флаг путешествовал по стране, был во Львове, потом отправился на юг и добрался к Крыму. И вот сегодня с административной границы он отправится на оккупированный полуостров. А сейчас с нами на связи Лиза Ясько, народный депутат, фракция «Слуги народа». Добрый день, Лиза. И вопрос традиционный для сегодняшнего эфира. Почему для вас этот день тоже праздник? Ну, по-перше, зі святом. Я дуже рада, що ми нарешті, особливо останні роки, дізнались про кримсько-татарський прапор. Я можу сказати, що я десь останній рік не один раз шукала, де я можу взяти значок з кримсько-татарським прапором. І, до речі, не так легко його знайти, щоб разом був з прапором України. Але тепер в мене вже за допомогою моїх друзів кримських татар такий значок є, і я дуже рада. На жаль, він сьогодні не зі мною, але я дуже часто його одягаю на різні зустрічі, і мені здається, це символічно і дуже важливо. Чому для мене це свято? Тому що це символ нашої країни, тому що прапор – це символ державності. І я тільки що почула історію, що буде цей прапор в небо підніматись і буде сьогодні летіти на окуповану територію. Я щиро бажаю, щоб хороша енергія туди полетіла і щоб це дійсно допомогло деокупувати півострів. Многие об этом говорят, когда говорят о крымских татарах, о символике крымско-татарской, о единстве нации, о том, что это символ единой украинской политической нации, о том, что это совместная борьба за деоккупацию Крыма. А как вы оцениваете не слова, а реальные политические дела, связанные именно с этим, сделанные для того, чтобы приблизить эту деоккупацию за 7 лет окупації полуострова? Я чесно кажу, що я вважаю, що за 7 років було зроблено мало. Дуже мало. Тому що тільки в цьому році, як ми знаємо, по суті, почалась підготовка до створення
формату по деокупації півострова. Чому це не було раніше? Велике питання. Чому не була скасована вільна економічна зона Крим? До цього велике питання. Але в цьому році дійсно дуже багато зроблено для того, щоб дійсно започаткувати формат, який як мінімум тримав би всю міжнародну спільноту разом, і ми змогли поширювати ту інформацію про те, що відбувається в Криму, і про необхідність дій і спільних стратегій. Як мінімум, дуже багато різних лідерів країн і з парламентського лідерства, і з урядів будуть приїжджати цього серпня в Україну. І це все буде стосуватись Криму, тому що ще, знаєте, так співпадає, що 30 років незалежності, і в цей самий час буде Кримська платформа. Зареєстровані законопроекти про скасування вільної економічної зони Крим, про корінні народи нарешті нібито вже є якийсь серйозний рух. Звичайно, цього мало, але це такі стратегічні системні речі, які дуже важливі. І я рада, що цього року це відбувається. В ПАРЄ була прийнята доповідь по кримським татарам, хоча її дуже хотіли зіпсувати росіяни багато разів і свою версію підставити. І незважаючи на різні там наші внутрішні політичні розбіжності, які є там інколи в нашому парламенті, в тому числі нашій делегації. Дуже рада, що члени делегації, які були цього тижня в Страсбурзі, в один голос всі захищали, всі відстоювали. Це дуже добре. Резолюция парламентской ассамблеи – это, конечно, очень важный политический шаг, но, скажем так, его КПД, как вы можете оценить? Алло. Зв'язок завис. Так, зв'язок є. Так. Ви услышали, да? КПД. Да, я почула. Я думаю, що політичною мовою це важливо, тому що останні резолюції, які приймались по Криму, це було декілька років тому. Тобто, це означає, що все-таки ми тримаємо пульс, і світ не забуває, і європейські країни не забувають. Політичною мовою це важливо, але тут ми ж розуміємо, що Росія розуміє трошки іншу мову, і тут треба тиснути на Росію. Тут багато інших кроків повинні відбуватись, і звичайно, треба розвивати економічну Україну. Треба допомагати переселенцям, треба допомагати кримським татарам, щоб був цей зв'язок, щоб ми завжди відчували, що ми разом. Бо, наприклад, я знаю, що до мене нещодавно звернулись родини переселенців з Криму щодо будівництва житла. Це ситуація, яка у багатьох є. На жаль, в нас нібито є державна програма, яка виділяє кредити, але цього недостатньо для того, щоб людина, яка була змушена переїхати, змогла отримати достойне житло, побудувати, і не було проблем. Треба шукати реальні такі державницькі рішення, але наша державна бюрократія не дозволяє, на жаль, швидко реагувати на це. Когда мы говорим о действиях, проход Defender возле Крыма – это действие. Это иллюстрация того, что, по крайней мере, Великобритания не признает оккупацию и считает Черное море внутренними водами Украины. Какими действиями мы можем продемонстрировать, что мы тоже считаем Крым нашим? Якраз всіми цими політичними інструментами ми це демонструємо. Але дійсно, те, що нам зараз треба, те, що ви тільки що озвучили, щоб, наприклад, на Чорному морі стояли наші кораблі, щоб вони постійно були на тренуваннях в партнерстві з країнами НАТО, щоб в країнах НАТО, наприклад, була стратегія щодо Чорного моря і захисту Криму. Ось такі речі, вони дуже важливі. І я нещодавно була і в Херсонській області, і в Донецькій зі сторони Маріуполя, і 2 дні тому я повернулася з Одеси, де відвідувала наші військово-морські сили, дивилась, в якому стані наші кораблі. До речі, там зараз знаходяться кораблі, які повернули після того, як їх захопили
в Керчі і в Криму. Да, и, кстати, я вас сейчас перебью на секундочку. Именно на одном из них, на буксире Яны-Капу, сегодня вывесили тоже крымско-татарский флаг. Ну, це означає, що правильний дух, правильна енергія, всі ці кораблі, наскільки я зараз бачила, вони ремонтуються, вони оснащуються найкращими, все, що в нас є, для того, щоб модернізацію провести нашого флоту. Є багато інших проблем, звичайно, які існують, але те, що я побачила, то за останній рік є прогрес і є воля, і навіть якщо проаналізувати інформаційний простір, то розмов про захист моря, про розвиток там всіх цих територій, їх стало набагато більше. Ну, если говорить о законе о коренных народах, то с большей долей вероятности можно предположить, это так осторожно говорю, что этот закон будет принят, ну, хотя бы потому, что он инициирован президентом. Инициатива Рустема Умерова от фракции «Голос» об отмене свободной экономической зоны. Какие шансы имеет? Я думаю, що ми будемо бачити це після того, як ці законопроекти будуть розглянуті в профільних комітетах, і ми будемо бачити, яка там ситуація. Я бачу, що воля прийняти ці два законопроекти є, тому що дійсно їх підтримує президент. Звичайно, б хотілося, щоб до цього переліку ще було б оновлене санкційне законодавство і ряд інших питань, але я думаю, якраз в найближчі місяці є можливість ці закони прийняти. Я про законопроект Рустема Умерова і про корінний народ. Почему возникла на такі патріотичні хвилі, якраз на хвилі Кримської платформи, я думаю, що все-таки більшість депутатів це повинні підтримати. Почему возникла такая необходимость спустя 7 лет говорить о том, что экономическая зона, свободная с Крымом, не нужна и вредна? Ну, по-перше, треба пояснити, що означає ця економічна зона. Це, по суті, ті, наприклад, люди, як Медведчук і не тільки, які, наприклад, мали там торгівлю з півостровом, мали свої підприємства в Криму до окупації. Після того, як сталася окупація, їх ліцензії, їх діяльність не переглядалась. І, по суті, вони просто почали, ці всі підприємства та діяльність почала платити податки вже в Росію, а не український бюджет. І чомусь ніхто цим не займався. Що це взагалі-то співпраця з агресором називається. Те, що згідно цього закону, по суті, ну, я, наприклад, була шокована тим, я чесно кажу, що я не знала, що ті, хто має кримську прописку, мають статус, по суті, як іноземці. Вже на континентальній частині. Так, по суті, майже. І ну, я вважаю, що це дискримінація. І, звичайно, це треба все скасовувати, це змінювати. Питання, чому це не було зроблено раніше, ну, це хороше питання. Але, на жаль, у мене нема точної відповіді, окрім того, що точно не було волі. Как вы оцениваете реакцию России на инициативу принять закон о коренных народах? Вы отслеживали, какой там начался вой по этому поводу? Це стандартна реакція Росії, історична. Истерика ли это? Ведь там же на самом деле все истерики продуманы, скажем так. Это же не просто так люди возмущаются и придумали, что это им напоминает нацизм, что нужно теперь там в Украине будут мерить черепа, о том, что русские опять под угрозой, русские оказались не коренными. Но это шумно происходит, истерично, но ведь это же не эмоция, да, это же такая продуманная стратегія. І емоція для також, чого? Тому що я переконана, що Росія дуже емоційно завжди реагує на все, що пов'язане з Україною, з Кримом, тому що вони відчувають, що якщо Україна буде успішною, або ми будемо більше заявляти про свою самодостатність, самоідентифікацію, як кримських татар, Крим взагалі, то це нібито якось
зменшує щось там в Росії. Вони цього не витримують і починають дуже емоційно на це реагувати. Те, що в них спланована риторика, і всі це відпрацьовують, ну то тут немає ніяких новин щодо цього. Ну дуже стандартно захищають як руський мір, руський язик і все інше. Тому тут я думаю, що це не просто не вперше. Ми повинні вже навіть подиву ніякого в нас не повинно це викликати. Но ведь это не только может вызывать удивление, это же может говорить о каких-то готовящихся провокациях или нет? Я думаю, конкретно по цьому ні. Я б очікувала провокації ближче до Кримської платформи, до 30-річчя незалежності. Взагалі, щоб побрязкати трошки там зброєю, показати, хто в домі хазяїн. Це дуже в дусі Путіна. Тому що коли ми більше робимо, ніж вони б хотіли, але вони взагалі б хотіли, щоб ми нічого не робили, то, звичайно, вони змушені емоційно і раціонально на це реагувати, нібито захищаючи свій російський наратив. Какие провокации вы ожидаете? Ну, я не хочу прям так залякувати всіх, але я думаю, що треба бути готовими до зовсім різних провокацій, гібридних. Це може бути і військові провокації, це можуть бути провокації на Чорному морі, це можуть бути провокації на кордоні, в тих областях, які мають вихід до моря і, по суті, межують з Кримом і з Росією з іншої сторони. Багато там сепаратистських якихось настроїв запускається, інформаційних атак, питання громадянства, роздачі паспортів, щоб сказати, що там більше росіян. Ну, це постійно ж нікуди вони не зникають. Росія продовжує видавати паспорта, проводити паспортизацію, щоб показати, що це російський народ. Тому ближче до Кримської платформи це буде тільки збільшуватися. А как вы считаете, готов ли наш политический бомонд к следующему шагу? Ну, может быть, я немножко забегаю вперед, потому что закон о коренных народах еще не принят. Но, если предположить, что это все-таки произойдет, к следующему шагу поддержки крымских татар — это изменение в Конституцию и отмена автономной республики Крым и создание национально-территориальной крымско-татарской автономии. Я думаю, що готовність розглядати ці питання є набагато більшою, ніж раніше, але все одно є певний супротив і є певні такі стереотипи, з якими треба працювати. Я думаю, що дійсно спочатку треба прийняти закон про корінні народи, а далі подивимося. А чье сопротивление? Ну, є люди, які переконані, що не треба цього робити. І люди в парламенті є, і експертна спільнота. Насколько эти люди влиятельны, чтобы их опасения учитывало монобольшинство или учитывал офис президента? Или где это сопротивление находится? Я думаю, що воно знаходиться на різних рівнях. Я точно не один раз чула тезу про те, що подібна ініціатива буде загрожувати національній безпеці України. І це означає, що треба більше працювати для того, щоб пояснювати, чому це не буде загрозою для національної безпеки України. В офисе президента есть понимание необходимости этого закона? Или вот как раз там и есть опасения? Я думаю, що в Офісі президента є розуміння, що з цим питанням треба розбиратись і що треба робити все для того, щоб Кримська платформа мала результати. Щодо цього питання, я думаю, що це є питанням, яке є в плані і в комплекті цих заходів і дій, які плануються. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Лиза Ясько, народный депутат, фракция «Слуга народа». А мы продолжаем наш марафон, посвященный Дню крымско-татарского флага. И я напомню о тех мероприятиях и акциях, которые уже прошли. Сегодня утром
крымско-татарский флаг поднялся над зданием Министерства иностранных дел Украины. Его в торжественной обстановке поднял лидер крымских татар Мустафа Джемилев. В церемонии также участвовал и председатель Меджлиса Рифат Чубаров, заместитель министра иностранных дел Эмине Джипар, заместитель постоянного представителя президента Украины Тамила Ташева. Также сегодня крымско-татарскими флагами украшены центральные улицы Киева. Этот флаг висит сейчас над зданием Киевской городской администрации. Сегодня в течение дня будут проходить акции по поднятию флага во всех регионах нашей страны. Меджлис крымско-татарского народа и его председатель Рифат Чубаров призвал вывешивать флаги и в оккупированном Крыму, чтобы продемонстрировать свою волю и силу и непокоренность оккупации. Хотя бы сделать это хотя бы потому, что, по крайней мере, к самому флагу у оккупантов нет формального повода применить какое бы то ни было наказание. Да, он там как красная тряпка для быка, но предъявить какую-то статью или там обвинить в нарушении чего-либо формально оккупанты не могут. А сейчас с нами на связи Мирьем Джилил из Одессы, представитель крымско-татарской общины Одессы. Добрый день, Мирьем. Добрый день. Ой, а расскажите, пожалуйста, что происходит у вас? Что сейчас происходит за вашей спиной? У нас сейчас буст по национальности в городе Одессе. Сегодня день крымско-татарского флага, который мы начали отмечать в 9 часов. А потом у нас стартовал автопробег. А сейчас идет вышиванковый парад, на котором представлены все национальности. И они все в своих, кто в национальных костюмах, кто в вышиванках. Ну и, безусловно, мы, как громада тоже Одессы, присоединились к параду вышиванок. Вот вы видите, тут наши флаги крымско-татарские, наши дети крымско-татарские. И Одесса, как всегда, показала, что она мультинациональна. И она поддерживает Крым, она за деоккупацию. И я думаю, что вот таким же парадом мы в один прекрасный день просто зайдем в Крым, несмотря на все преграды. А что за кричалка? Я не могу разобрать слов. Что кричат? Україна понад усе, нема переводу козацькому роду, Крим – це Україна. Є самі такі одеські, це Молдаванка і Перець, це райони в городі Одесі, а усі в вишиванках. Ну, тобто такі кричалки одеські. Как еще в Одессе будут отмечать этот день, День флага? Или уже отметили? Кроме, вот вы сказали, автопробег, что еще было в городе? У нас было сегодня утром, мы делали включение, правда, был плохой звук, так как это было прямо на берегу моря, поднятие флага на корабле Яна Капу. Это корабль, который вышел с оккупационной территории вместе со всем экипажем. И вот мы там гордо подняли, мы третий год уже поднимаем там флаг, и мы на этом корабле обязательно зайдем в Крым. И со всеми этими грустными для нас людьми. Спасибо вам большое, Мирьем, за то, что подключились к нашему эфиру. Мирьем Джилил, представитель крымско-татарской общины из Одессы, рассказал о том, как празднуют, в том числе и День крымско-татарского флага в этом городе, о том, что там идет в том числе и парад вышиванок, и представители всех национальностей сегодня праздничным маршем проходят по городу, выкрикивая «Украина понад усе». И как я уже и говорил, и об этом рассказала Мирьем Джилил, крымско-татарский флаг сегодня был поднят и на буксире Яны Капу. Это тот самый буксир, который в ноябре 2018 года проходил через Керченский пролив и был атакован кораблями пограничной службы ФСБ России. И их оккупанты захватили вместе с катерами Бердянск и Никополь. Вот у нас есть даже возможность посмотреть, как это было, как поднимали флаг на Яны Капу.
Ну вот вы тоже смогли посмотреть, как это происходило в Одессе, как это было в Одессе. Я напомню, что сегодня в столице Украины запланирован автопробег. Он начнется в 3 часа и стартует от Киевского политехнического университета. Машины с крымско-татарскими флагами будут ездить по столичным улицам для того, чтобы в 17:30 подъехать к Бессарабке, на Хрещатику, там, где будут собираться участники ходы с крымско-татарским флагом. Именно в 17:30 начнется хода, она пройдет к Хрещатику, где состоится уже в 18 часов торжественный митинг-концерт. В Меджлисе приглашают всех желающих присоединиться к этой акции. А сейчас с нами на связи Евгения Кравчук, народный депутат, фракция «Слуги народа». Добрый день. Доброго дня. Мілі Байрак Кюню Хайрлы Олсун. Сподіваюся, що правильно вимовила. Мы тоже поздравляем вас с этим праздником, если, конечно, он для вас тоже праздник. Ви знаєте, є два прапори, які бояться окупанти. Це український синьо-жовтий і блакитний кримсько-татарський. Тому я думаю, що ми маємо повне право святкувати разом і боротися також разом. А є що праздновать там сьогодні? Я розумію, що для кримських татар це вже 8-й рік окупації Криму і батьківщини, але все, що там ми, як українські парламентарі, принаймні в цьому скликанні, ми робимо хоча б невеликі, але конкретні кроки. От буквально вчора я повернулася з сесії ПАРЄ, парламентської асамблеї Ради Європи, де завдяки в тому числі принциповій позиції української делегації вдалося прийняти резолюцію, яка доволі жорстка, і вона стосується власне прав і порушення прав кримських татар в окупованому Криму. В четвер наступного тижня у нас буде не лише антиолігархічний день і голосування за закон проти олігархів, але й цілий пакет кримських законів, зокрема голосування, я сподіваюся, одразу за основу і в цілому, законопроекту про корінні народи, який в тому числі визначає кримських татар корінним народом і України, і кримські татари матимуть найвищий рівень захисту їхньої культури, мови і в тому числі підтримку Меджлісу як представницького органу кримсько-татарського народу. А також нарешті буде скасована вільна економічна зона Крим. І я пам'ятаю, що в 2014 році, коли голосувалася вільна економічна зона, то кримські татари виступали категорично проти. І після цього Порошенко, тодішній президент, кілька разів обіцяв Ріфату Чубарову, що буде вона скасована, але так цього не відбулося. Ну нічого, значить, ми закриємо цей гештальт в 2021 році. А коли ви закроєте другой гештальт і відміните автономну республіку Крим, создав кримсько-татарську національно-територіальну? Я розумію, що хочеться за перебування нашої влади закрити все одночасно. Того, що не робилося роками і 30 років незалежності України. Але якщо в випадку попереднього президента це були лише декларації, то президент Володимир Зеленський конкретно виконує свої обіцянки. До речі, закон про корінні народи вніс особисто він. А якщо 100% уверенность, що він буде прийнят? Я не бачу якихось таких сил, які би могли, знаєте, помішати цьому. Хіба ОПЗЖ? Ну, думаю, що кримські татари будуть знати, до кого звертатись. Але я сподіваюся, що буде виконане рішення профільного комітету, який проголосував за основу і в цілому. І цей закон, якщо там не встигне вступити до часу Кримської платформи саміту, то можливо навіть символічно буде підписаний президентом України 23 серпня під час Кримської платформи. Он буде підписан не прийнятим? Що ви маєте на увазі? Ми його проголосуємо в четвер і підпише президент, наприклад, на саміті Кримської платформи. У мене немає сумнівів.
Он будет принят в том виде, в котором подан, или уже известны какие-то правки, изменения, которые будут рассматривать в парламенте? Я сподіваюся, що він буде прийнятий одразу в другому за основу і в цілому, тобто без правок, які би могли загальмувати прийняття. І в принципі він дуже короткий і там немає чого змінювати. Хіба б ОПЗЖ хотіло додати росіян корінні народи України, але я не бачу такої можливості, адже корінні народи чітко визначені. Так, яка різниця між національними меншинами і корінними народами? Корінних народів немає материнської держави поза межами держави, де вони проживають. У кримських татар немає іншої держави і країни, їхньої батьківщини, окрім України і Крим. Какое интересное совпадение. Такое впечатление, что у ОПЗЖ и у российских пропагандистов, да и у российской власти один и тот же нарратив. Они почему-то не понимают или делают вид, что не понимают, что такое коренные народы. И почему-то все время говорят, что везде должны присутствовать права русских. Знаєте, я бачу ці наративи. Знаєте, це очевидно, так, що це просто філіал Кремля в Україні. На жаль, але є частина виборців, які за них голосують, але принаймні люди мають бачити оцей зв'язок з російськими меседжами, російськими наративами. Точно так само, наприклад, парламентські асамблеї Ради Європи ведуть себе представники ОПЗЖ, вони повторюють ті ж самі практично меседжі, що і російська делегація, але нічого, демократичних, адекватних сил в парламенті набагато більше. Парламентская ассамблея все-таки специфическая площадка. Там нет дискуссий, скажем так, да? Вот когда выступают представители России и рассказывают, что в Крыму не нарушаются права крымских татар, о том, что там открываются школы и классы работают, и можно изучать родной язык, как и украинский, так и крымско-татарский. Фактически, нет же возможности оспорить тут же. Вот как воспринимают такие месседжи российские делегаты? Зазвичай це відбувається під час обговорення якогось питання, і наша делегація дуже активна. Та й, в принципі, в кримському питанні росіяни одні. Тому це під час виступів, обговорення резолюції, лише росіяни говорили, що все прекрасно, там онлайн-курси є. І дуже хорошою була реакція доповідачки Суни Тургін-Сульдер, вона з Ісландії, яка, власне, цю резолюцію представляла. Вона сказала, що я вже більше року чую заяви про те, що відкриваються мовні курси і мечеті, але жодного разу росіяни не спростували і не заперечили ті факти, що в Криму людей, кримських татар та українців також просто викрадають, кидають до в'язниці, з ними відбуваються тортури. Їх перевозять на територію Росії у в'язниці з території Криму. І дійсно росіяни жодного разу це не заперечили, бо це правда і це зафіксовано документами. А наша делегація, звичайно, що активно завжди бере участь в дебатах і має можливість донести дійсну позицію. Если говорить подробнее об этой резолюции, к чему она обязывает Россию и насколько Россия готова это выполнять? Потому что по опыту мы знаем, что это игнорируется постоянно. Голова делегації російської Толстой і потім навіть Володін уже заявляли, що це абсолютно русофобія, там ще один акт русофобії і так далі і тому подібне. Але видно, що це їх зачепило, бо це були такі довгі релізи, довгі повідомлення від росіян. Тому, звичайно, все-таки питання Криму навіть для Парі, яка виступає за діалог з Росією, є червоною лінією. Абсолютно всі стоять на тому, що це територія України, анексія незаконна, і Росія може розказувати все, що завгодно, але це не є територією Російської Федерації. Ми будемо мати буквально 29 червня у вівторок зустріч з кримськими правозахисними організаціями, в тому числі адвокатами, які працюють з ув'язненими, власне, обговорити наступні дії. Бо, в принципі, це може бути в тому числі інструментом для міжнародного
міжнародних судів, для позовів. Бо крім в Раді Європи, крім ПАРІ, є ще такий важлива така інституція, як ЄСПЛ, Європейський суд з прав людини. І постійно в рішеннях ЄСПЛ є посилання на резолюції ПАРІ, там на якісь документи, які приймаються. І от в цій резолюції в тому числі є посилання на рішення ЄСПЛ, які визнали, що російська окупація почалася не там, коли вони говорили в березні, коли був референдум, в лапках, а в ніч з 26 на 27 лютого, февраля, тобто після мітингу біля Совміну Криму, біля парламенту, коли люди вийшли проти окупації. Тому це, знаєте, ще одна цеглинка в такому фундаменті, який буде потім використовуватися в судах. Мы говорим много о надеждах на Крымскую платформу. На что мы можем рассчитывать? На какой уровень представительства ожидается? На какие, может быть, конкретные, скажем так, резолюции, заявления? Что мы ждем от Крымской платформы? Я думаю, що це все-таки більше питання до Міністерства закордонних справ. Вони організовують безпосередньо саміт. А наскільки я знаю, то вже є підтвердження на найвищому рівні від, тобто це президенти, глави держав, від країн Балтії, від Польщі. Буде високе представництво від Сполучених Штатів, підтвердила Туреччина. Але цей список невичерпний, бо в нас зараз тільки кінець червня, а Кримська платформа буде відбуватися, власне, наприкінці серпня. Взагалі, це перший такий майданчик, який буде всерйоз обговорювати питання Криму. Бо до цього Мінські угоди, ці переговори в нормандському форматі, вони ж стосуються лише фактично Донбасу і окупації там, і війни. А от Крим чомусь, знаєте, так відсунули на другий план, начебто вже нічого не можна подіяти з цим, нічого зробити. І, власне, це перший такий крок для того, щоб винести питання порушення прав людини в Криму, питання там, в тому числі знищення культурної спадщини в Криму, на набагато вищий рівень, і щоб ще раз підтвердити Росії, що це не є закрите питання. Какие провокации вы ожидаете? Ведь наверняка Россия будет пытается сорвать или помешать проведению платформи. Вони не зможуть завадити проведенню, це вже однозначно. Але я вірніше вже бачу такий тиск Росії на деякі країни, які вже підтвердили, що вони приїдуть. Наприклад, у випадку з Туреччиною, практично одразу, коли була зустріч президента України з Ердоганом, Росія закрила перестала допускати туристів в Туреччину для того, щоб наказати якось економічно Туреччину за те, що вони підтвердили свою участь. От такі провокації точно росіяни будуть робити і тиснути якимось чином. Границі, вже самоліти летять. Тоді це було на якийсь період, на 2 місяці, це теж було суттєво. І треба все-таки віддати належне, що під час дебатів по резолюції турки також виступав голова їхньої делегації, і теж вони досить жорстко говорили на підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності, і що Крим ніколи не буде визнаний як російська територія. Благодарю вас за то, что присоединились к нашему разговору. Евгения Кравчук, народный депутат, фракция «Слуги народа». А сейчас у нас есть возможность посмотреть, как крымско-татарский флаг поднимали в Новоалексеевке.
Ну вот вы видите, как это происходило в Новоалексеевке, и похожие церемонии проходят сегодня по всей стране. В очередной раз напомню тем, кто только подключился к нашему эфиру. Крымско-татарский флаг сегодня подняли над зданием Министерства иностранных дел Украины. Крымско-татарский флаг развивается над зданием Киевской городской администрации. Им украшены центральные улицы страны. Флаги поднимаются над зданиями районных областных администраций. Вот вы сейчас видели в Новоалексеевке прошла церемония поднятия флага. А с нами на связи Виталий Безгин, народный депутат, фракция «Слуги народу». Добрый день, Виталий. Да, доброго дня. Традиционный вопрос сегодняшний к моим сегодняшним гостям. Для вас сегодняшний день праздник? Ну, мені важко сказати. Я, напевно, вас перш за все вітаю зі святом, оскільки це безпосередньо точно свято для кримсько-татарського народу. Що стосується для мене особисто, ну, важко сказати. Я, попри те, що кримчанин, мені здається, зараз тільки в такому знаходжуся в процесі переосмислення багатьох речей, які стосуються взагалі нашого з вами півострова. Тому не можу сказати, що в мене є якийсь святковий настрій, але тим не менше це точно день, який варто відзначати, як і інші дні, які пов'язані безпосередньо з кримсько-татарським народом. Тому я думаю, що можливо колись, власне, я буду відчувати святковий настрій в цей день. Это, я вам скажу, сегодня оригинальный ответ, потому что со всеми, с кем я сегодня общался, я имею в виду не крымских татар, а народных депутатов, политиков, экспертов, они говорят, что это для них тоже праздник. Перепрошую, можете, я дуже погано вас чую, тому я не чув, що казали мої колеги. Ну, это было несколькими минутами ранее, в течение сегодняшнего марафона. Они говорили, что это день общий для всей Украины. Можете ли ви так сказати? Ви ж мене спитали, я вам відповів, власне, те, що в мене є по відчуттях. Напевно, було б гірше, якби я лукавив з якоюсь метою політичної мотивації. Тому ну, я вас не упрекаю. Спільний, не спільний, я думаю, питання в тому, колись мій колега Рустем Умеров, який точно гарно відомий вашому каналу, сказав дуже правильну фразу, що різні народи – єдина політична нація. Я думаю, це те, що вас має нас всіх єднати. При цьому ми маємо поважати традиції того чи іншого етносу. Це не означає, що зараз там кожен українець, чи то він там в Херсоні, чи то на Волині, може однозначно сказати, що це відчуває, що його свято. Тому я думаю, що треба нормально, еволюційно до цього ставитись, і я думаю, все прийде. А когда вы говорите о процессе осмысления, что вы имеете в виду? Вот какие процессы происходят? Когда вы говорите о том, что сейчас у вас проходит процесс осмысления, вот что вы имеете в виду? Будь ласка, я про це публічно казав. Да, не так давно, минулого місяця, ми з вами відзначали роковини жахливої дати безпосередньо початку депортації кримських татар з Криму. Я пам'ятаю, як коли я вчився в школі в Євпаторії, там з'явився безпосередньо меморіал жертвам депортації. Я пам'ятаю, яке тоді ставлення було до цього меморіалу в містян і як взагалі не було ніякої просвітницької кампанії, в тому числі в школах. Тобто ми взагалі не усвідомлювали, як багато кримчан, що фактично були заручниками радянської пропаганди, російського телебачення, взагалі не заглиблювали з точки зору вивчення цієї катастрофи, що тоді було, з точки зору вивчення взагалі еволюції, питання обізнаності. І на превеликий жаль, напевно, я, попри те, що є кримчанином, все це усвідомлення до мене вже прийшло, коли я, власне, перебрався жити в Київ, а не коли мешкав, власне, в рідній Євпаторії. Как вы считаете, что изменилось хотя бы за последние 7 лет? Я уже не говорю про те годы, когда крымские татары стали возвращаться. Как изменилось отношение Украины к крымским татарам, к их правам и желанию бороться за эти права? Я думаю, для кожного пересічного українця ключовим моментом стало, власне, початок операції по окупації фактично Криму, коли, ну, треба чесно сказати, саме представники кримсько-татарського народу були основою проукраїнського спротиву. І це, напевно, був певний маркер того, наскільки Україна даремно не приділяла взагалі питанню проблематиці цього народу і взагалі
історії і подібним речам. Тому я думаю, що це був переламний момент, а зараз ми маємо всі тільки сприяти тому, щоб всіляко захистити безпосередньо і корінні народів Криму і взагалі не допускати помилок минулого. Бо на моє переконання, якась історична і національна, і взагалі проукраїнська політика, чиєю складовою є, звісно, і кримсько-татарська, вона була в принципі в Криму до 2014 року по суті відсутня. Що ми отримали наслідком, в принципі, після агресії Російської Федерації, збройної окупації. А как вы оцениваете действия Украины в поддержке крымских татар сегодня? Ну, складне питання. Я думаю, що зараз тільки, на превеликий жаль, певні речі, зокрема і з точки законодавчого забезпечення, які, сподіваюся, що мають відбутися, маю на увазі перш за закон про корінні народи, маю на увазі створення кримської платформи. Це те, що має цьому сприяти. На моє переконання, дуже прикро, що, на превеликий жаль, попри певні політичні декларації, дуже складно насправді відбувається цей процес, але сподіваюся, що все ж таки саме в цьому році якісь важливі зміни відбудуться. Я не можу сказати, на превеликий жаль, що як громадянин України я відчуваю, що за тими чи іншими політичними заявами протягом навіть перших 5 років після Революції Гідності і тимчасової окупації Кримського півострова суттєвий був прогрес в даному питанні. Мені здається, що зараз, і в тому числі і спільна співпраця з турецькою стороною, все ж таки створення кримської платформи має цьому посприяти. І головне, що для мене, що все ж таки питання Криму, як і питання кримських татар, це ж не питання, власне, політичних партій. Тут має бути єднання всіх проукраїнських, в тому числі політичних сил. Звісно, я б не розраховував на якусь підтримку цього питання з боку опозиційної платформи «За життя», але всіх інших, безумовно, це має єднати. А как вы будете голосовать за законопроект о коренных народах? Дивіться, ну, по-перше, тут треба дочекатися, в якій пропозиції комітет його винести в залу. Ми спілкувалися з головою профільного комітету Дмитром Лубінцем. Я думаю, що найбільш правильний варіант – це виносити його голосувати на перше читання одразу за основу в цілому, але з урахуванням юридичних зауважень, власне, профільного комітету. Сподіваюся, що вони дозволять якісно юридично покращити законопроект. Я, безумовно, буду голосувати за нього і, безумовно, буду агітувати колег це робити. А что это за юридические замечания? Дивіться, ну ми мали кілька дискусій, в тому числі і з представництва президента по Кримі, з Тамілою Ташевою. Ну, наприклад, там є формулювання по тексту «Півострів Крим». З одного боку, це можна назвати прикрою юридичною неточністю, але ми ж розуміємо, що якщо в Конституції йде чітке формулювання «Автономна Республіка Крим», то це може бути певним гачком, дозволить певним не дуже проукраїнським політичним і подібні норми там, на превеликий жаль, є. Я думаю, що юридично їх підчистити можна, і це можна зробити як під час розгляду на комітеті, просто щоб голова комітету зачитав це безпосередньо з трибуни. Ну, чи між першим та другим читанням, але враховуючи завантаженість парламенту, я думаю, що краще виходити за основою в цілому, враховуючи те, що не так багато до кінця сесії залишилося, а вважаю, що закон має бути ухвалений на цій сесії. Благодарю вас за то, что присоединились к нашему разговору. Виталий Безгин, народный депутат фракции «Слуги народу». Этот час марафона подошел к концу. Я с вами прощаюсь, но не переключайте, потому что уже через несколько минут в этой студии для вас будет работать Муслим Умеров. И марафон, посвященный Дню крымско-татарского флага, продолжится. Спасибо, что с нами. Зумруд сәрлер, далғалар еліне, жошар ақ ерлаған инсанлар көрдім. Эфсане сәйлер,
ormanlar elinde. Gurdeli davuşlu limanlar gördüm. Çağala sesleri tağlarını ağırtsa, ufuklar gülpempe nurlarla yana. Mavımsı toğayla, bahçalar bağlarda, leylekler turnalar seslenip kona. Bu yerinin suday, su yok bir özünde. Toprağı mucize ne saçsa insan. Kıblada küçük bir evçikte össem de, er yerin menimdir, ey Kırım Vatan. Bu yerde anadan doğanğa unutmak mümkün mü? Bu yerde an babamın kabrine yağmurlar yağganda, beşigim başında ağlayan anam. Temelin taşımıyor, canımsın, tenimsin. Katramda yaşaysın istikbal vatan. Ebedi yerimsin, ebedi menimsin. Mukaddes diyar, ey Kırım Vatan. Ana tilim, benim tilim, benim çokrağım, benim gülüm, benim ilim, benim bayrağım, benim dalım, benim sırrım, ana dilim, benim közüm, benim tamrım, ana dilim. Şırıl şırıl akar senin tatlı sözlerin, bana kanat takar senin serin yerlerin. Benim tüşüm, benim dağım, ana dilim, benim gecem, benim bağım, ana dilim. Ana dilim, Allah bergen karam beyasım, karanlıkta yol göstergen çolpan yıldızım. Benim bahtım, gam kuvançım, ana dilim. Benim tahtım, bar işançım, ana dilim. Suklanırlar sana kuşlar, sana bakarlar. Suklanırlar bana kuşlar, bana bakarlar. Meleklerge layık dilim, ana dilim. Devletlerge layık dilim, ana dilim. Senin kırık kanatların koz yaşı tökeler. Şafalanı imdatların sarı okeler. Benim fezam, benim tanım, ana dilim. Münkerim ve lukmanım, ana dilim. Yüreğimin perdesinden seni sararım. Savulmayacak dertlerine derman ararım. Tebessümüm, yaprağım, ana dilim. Bel, takatım, irmaçığım, ana dilim. Sensiz kurup kalgan kalpte yağsın yağmurum. Çiçeklensin, tolsun gülge, arsın gururu. Benim hanım, padişahlığım, ana dilim. Benim tacım, kabir taşım, ana dilim. Sen ulusun, gelmesek de seni taptatmam. Olur olmaz kişilerge seni talatmam. Sahra çölüm, zemzem suğum, ana dilim. Yüce köküm, teren kuyum, ana dilim. Ağlama sen ana dilim, öksüz değilsin. Sen değil de sana dilim başlara gitsin. Benim duam, benim avam ana dilim. Benim babam, benim anam ana dilim.
Assalamu alaikum, сайғылы достар, АТР-нің телесейірджілері. Менің адым Муслим Умеров. Мен сізлернен бұл бір саатны бәрабер бізім милли байрақ күнімізні кечірерім. Әлбетте, сайғылы достар, бұл күн бізім әм генчлерімізге, әм бұйыклерге, әм де аслында бұтын дүнияға пек мұйым бір күндір не үшін сорасаңыз, чүнки аслында әр бір миллет өзіні севген, өзіні сайған, өз гимн ве өз байрақның сайыбыдыр. Аслында, сайғылы достар, бұл байрақ, бұл аслында бізім девлетчілігіміздің тимсалыдыр. Аслында девлетчілік ве девлетчілік истеген миллет кімдір деген суал базы адамларда пейда олыр. Мен есе сізге мемнуниетнен бұл менің үшін ади суалге жауап берерім. Аслында, сайғылы достар, бізім, яғни Қырым татарларымыздың тарихымызды үш идаре шекілі бар еді. Бізлер, Қырым татарлар, монархия үсліпте Қырым ханлықта яшайды. Бұндан сон бізлерде бір тешебіз бар еді демократик үлкені құрмақ, яғни Қырым милли мұхтариетні республикасының сон советлер вақытларында бізде Қырым мұхтариеті бар еді. Ве шымды сайғылы достар, бізлер екінші құрылтайдан сон Кенияде істейік өз девлетчілікні құрмаға, ләкин шымды біз Украина иле йөнелішні сечтік, ве бұл йөнеліште яшаймыз, ве бұл йөнеліште кетеміз ве істейміз өз ақуқларымызны қорчаламаға. Аслында, сайғылы достар, егерде тарихымызге кечсек, не вақыт бұл байрақ пейда олды? Аслында құрылтай 1917 сенесі пейда олған ве Кения 1991 сенесінде ғайрыдан тікленілген. Бұл байрақны о вақытларындан Кения өзіне алды. Ләкин менің фікірімде байрақ күні тек бойле мавы ве көк түслі байрағынен алақалы дегіл, о адамларнен алақалы. Яғни тек флагштокнен байрақны еліне алып бір сенеде бір күн айтмаға о аздыр. Яғни бұтын 365 күн сенеде Қырым татары олмақ керек ве ғалиба бір шелер инкишаф етмеге керек, чүнки бізлер бойле алдамыз шымды. Ве аслында бұл күн бізні бірлештірген бір күн, ве мен сізлернен бұл вақытларыны да мерақлы адамларнен кечірмеге істейм. Олар менің үшін да байрақлар, олар менің үшін де бұл ғайыны ве бұл фікірні өмірде ташилар. Ве шымды біздің бағымызда мерақлы бір адам бар, оның ады Имран Усейнов, о Қырым Мұхтар Жұмхуриеті спорт күрешінің вице-президенті ве Кюхаб тешкелатының спорт идаресінің менеджері. Селам алейкум, байрам хайырлы олсын, Имран. Хайырлы олсын. Насылсың? Асында менің кейфім пек яқшы, сенден сорамалы. Насыл сен бұл байрам күнні кечересің? Аллаға шүкір, güzel кечіреміз. Мына әнде бірқач мерасимлерге азырлық көрмеге мәжбүр болдық ве бұл мерасимлерге қатылacağımız иншалла. Мұнда Киевте, білем ки Қырымда да çok insan бұл күнні қайд ете. Ve bizler de çette kalmayık, öz bayrağımızına yüksek dalgalatıp gezeceğimiz inşallah. Nasıl merasimler hazırlanıla? Bilgenime göre bugün автопробег olacak. Yani maşinalarının, bayraklarının şehir içinde yürüyecekler adamlar. Bundan da gayrı bilgenime göre Müstakillik Meydanı'nda miting ötkerilecek ve galiba da balacıklar resim yarışları olacak, yani resim konkursu.
İşte koronavirus'a bakmadan bir böyle merasimler geçirile. Bu elbette bir taraftan pek güzel. Çünkü bana göre böyle merasimler Kırım'da görünmeli. Ve bu en esas gayedir bana göre. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben bilgenime göre da insanlar, çok insanlar Kırım'da ayrıca köylerde öz evlerinde, evler azbarlarında yüksek flagstoklar koyup bu konuda aynı bayrak asıp kaydederler. Aslında ben senden isterdim sen yapkan teşebbüs hakkında laf etmegi, yani federasya hakkında. Ukrayna kıtasında böyle sportif kureşinin federasyası, yani Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin federasyası peyda oldu. Bu hafta bu teşebbüsünün hikayesini bizim seyircilerimizge anlatabilirsin mi? Evet, da bir yıl evvel bizler böyle bir teşebbüs yarattık. Kırım Sport Kureş Federasyasını yaratmağa. Bilemiz ki bizim çok istidatlı sporcularımız var ve sporcularımıza inkişaf etmeye yol gerek. Çok sahalarda Kırım'da şimdiki zamanda sporcular bu yollarını tapamaylar ve onun için diğer çareler kıdırmağa mecburlar. Bizler de ise bu yolunu vermeye ve onlarla beraber inkişaf etmeye bir yol aldık ve en esası bu sporculara yardımcı olmak gerek bence. Ve bilemiz ki Kırım'da en meşhur olan spor üslubu bu kureştir. Grek-Roman, serbest kureş, bilmiyorum kızlar ne kadar inkişaf eteler mi bu sportta, çünkü ben da Kırım'da kureşçi bir kızını görmedim. Ve elbette en esası bizim milli kureşimiz de var. Bunda da bizim balalar inkişaf eteler ama şimdi laf yürüteli aynı olimpiya sport meselesinden ve olimpiya sportu bu aynı serbest ve Grek-Roman kureşi. Aslında İmran aytasın istidatlı sporcular takımımızda var. Şimdi sen bütün sporcular adından onların adlarını aytabilirsin mi? Kimler olar ve nasıl onlar da Grek-Roman üslupta kureşeler yoksa onlar başka sportif kureşeler? Şimdi misal olarak en büyük galibelerine ve en tecrübeli sportmanda, yani Kırım'dan Kıtayı Ukrayna'da yarışlarda iştirak etken sporculardan elbette bu Grek-Roman üslubunda kureşken sporcular. Bilemiz ki buna endi eğer Kırım'da sporcuların arasında en ziyade böyle belli, dünyada belli olan sporculardan aytsam da yalan olmaz belki. Bu Lenur Timirov bu yıl Olimpiya oyunlarına gidecek. Şimdi ikinci sefer ömründe Olimpiya oyunlarında iştirak edecek ve dünyada pek belli, meşhur iki kere dünya prizörü oldu. Yani tunç madalyasını kazandı. Bir kere Avrupa madalyasını kazandı. Yani şampiyon değil de yani tunç madalyasını kazandı ve bu Kırım'dakiler tarihinde pek büyük bir galibiyettir. Niçin degende böyle seviyede madalya kazanmak sadece 72 senesi adaşmasam Rustem Kazakov Olimpiya oyunlarında galip oldu. Bundan da gayrı şimdi ende yaş nesil kele ende Linur'un tabanlarına basa mümkün olsa böyle aytmağa ende bir yıl içinde bizde iki Ukrayna sport ustası İrfan Mirzoyev ve İzzet Bekirov. İzzet Bekirov 18 yaşındaki yiğit. 18 yaşında olup o ende büyükler arasında geçirilen yarışlarına katıldı. Anda ise şampiyon oldu. Finalda o rakibinin kaburgasını sındırıp rakibi ise devam etmeye reddetti. Öyle etip
uшу yarışlarının çempionu oldu ve bu yarışlarda çempion olganın için ona sport upasını unvanını verdiler. İrfan Mirzoyev Ukrayna çempionu olup bu unvanını kazandı ve şimdi İrfan Mirzoyev ve Ukrayna çempionatında ikinci olgan Adem Gaziyev şimdi endi dünya çempionatına hazırlanalar. İyul'nun 23'ünde Greco-Roman üslubundan endi dünya çempionatı başlayacak. Onlar ise anda iştirak edecekler. Bundan da gayrı daha çok istidatlı sporcularımız var. Mustafa Aciyev, Madamin Mirzoyev, İrfan Mirzoyev'nin ağası Aziz Seyitveliyev ve da 16-15 yaşında olan ballarımız da var. Bunlar hepsi Kırım'da idman ettiler. Şimdi 7 kişi misal olarak bunda Ukrayna Olimpiyat bazasında Konchazaspa degen yerde anda da şimdi idmanlarını geçiriyorlar ve şimdiki zamanda hayatlarında en mühim olan startlarga hazırlanıyorlar. Yani bu hayatlarında en mühim olan yarışları olacak. Onun için gerçekten de ben bilsem böyle seviyeye çıkmak bu endi büyük bir galibedir. Ve en esası her bir yarışlarda ballar özünün Kırım Tatar bayrağını alalar. Kırım Tatar bayrağı her vakit yanlarında her bir üçüncü olsunum, birinci olsunum, ikinci Mümkün olsun. olsa senin aytkan laflar yanında bizim rejissörlarımızga bir videonu koymağa teklif eder edim. Ular nasıl etip күрешелер. Sen ise bağışla, senin sözünü kestin. Devam et. Elbette her vakit Bimina misal olarak İrfan Mirzoyev koresiniz şimdi kırmızı trikoda koreşi Polonya'daki rakibinin Avrupa Çempionatında bu bir koreş 30 saniye içinde bitirdi bu koreşini. Mında görünmez belki ama omuzunda mında Kırım Tatar bayrağı var. İrfan'ın mautiste. Eğer yaxşıca baksaz belki de görebilirsiniz. Omuzunda yani kokusunda Ukrayna bayrağı omuzunda ise Kırım Tatar bayrağı mında görmege mümkün olur şimdi eğer tursa. Buna bakın aleda bitiremay o kuruşunu endi toxtattılar kuruşunu İrfan Mirzoyev saniyede yendi. Ama toxtatamadılar onu kuruşmaya devam etti. Yani gerçekten de ballar ve bu konuda mi böylese mantıklı olur bayrak hakkında laf etmeye. Balların urbalarında da bayraklar var. Trikolarında ya da Türkçe degen dayin mayolarında. Şimdi senin de tişörtünde galiba aynı böyle formanın çeşidi var. Mana bayrağımız da var mında. Benim böyle sualim var. Siz nasıl etip sporcularını Kırım'dan Xitay Ukrayna'ga celp etesiz? Çünkü anlayayım bu iş pek zor ama nasıl usulüplerini, nasıl şekillerini tapasız? Birinciden sporcunun öz isteği olmak gerek. İsteği olmasa yani bir kimse onu çıkaramaz. Hem kuruşmaya isteği olmak gerek hem de yüksek seviyeye çıkmaya isteği olmak gerek. Biz yüksek seviyeye çıkmakın yolunu bilemiz, yolunu göstermeye hazırmız. Yani eğer insanın misal olarak vesikaları olmasa vesika almaya yardım etmemiz. En azından sözle gerek olsa yardımcı da olarak yani barıp anda bir laf etmeye gerek olsa yolunu göstermeye, kapını göstermeye bu yani buna şimdi misal olarak 15 sporcumuz yakın arada çıktı. Her birisini hem anasına babasına gerek olsa hem özüne vesikalarına yapmaya yardım etken edik. Bu sahada mütehassıslarımız var ve gerçekten de herkes yardımcı olmaya tırışır. Bundan da gayrı elbette sport yönelişinden eğer alsak her bir sporçunun öz istekleri var ve öz gerekliliği her bir sporçunun öz seviyesi var. O seviyeye göre onun hazırlığına bakmak gerek. O seviyeye göre onun bir muhtaç olan şeylerini de kapatmak gerek. O tarafımızdan bunu yapmaya tırışamız. Gerek olsa misal olarak eğer Ukrayna milli takımına girmese bile ama Ukrayna milli takımın yani idman etmeye idmanla kırsetmeye bu sporcunun çaremiz olur.
Yani hem onun seviyesini, hem kureş seviyesini, hem de onun kureş ve spor etrafında olan diğer meselelerin de çözmeye yardımcı olarımız. Yani böyle. İşte soradım nasıl etip celpetesiz, nasıl onlar yerleşirler Kıtayı Ukrayna'da. Ya kimler bunu yapar? Mende böyle sual. Yani senden gayrı idare takımda kimler var aslında? İsmet Saliyev, bu Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin Sport Kureş Federasyası'nın prezidenti. Ondan da gayrı vice-prezidentler Fevzi Mamutov, Edem Saliyev misal olarak bana sporcuların 24 saat kontakta her vakit onların dertlerini dinler ve yardımcı olur. Bu sınır geçmesine ve diğer meselelerini o çözer. Bundan da gayrı elbette okuş meselesi var. Okuş, management ve diğer meseleler, bu meselelerin yanında bizler uğraşamız. Ve ağalarımız yardımcı olarak yerde bir. Yani chatten gelgen iş adamları olsun ve diğer milli deputatlar, onlar da iştirak ete, onlar da kemerde öz tavsiyelerini, belirler, tekliflerini yaparlar yani. Ya sizde idare takımınızda nasıl olup geçe seçimler, yani nasıl tur sportunu seçmege? Misal için aslında gerek aytmağa takımınızda ekseriyeti Kırım Tatarlar. Lakin mende böyle sual var. Ne için aslında sizde bizim milli kureş dalı yok ve eğer var sizde böyle fikirler peyda olur mu, peyda olmaz mı bu dal? Bizim her bir kureşçimiz milli kureş uslubunda da kureşmege ola, bu biz için problem değil asıl. Gerek olsa biz yarışlar bile teşkil etmeye çaremiz var ama bundan da gayrı biz bilemiz ki Kırım kureş, milli kureş federasyası var, onun başlığı Lenur İslamov ve bana kele ende bu milli kureş uslubu hakkında onlardan sormak gerek. Çünkü onlar bu bayrağını, milli kureş bayrağını aldılar. Yani kuşak kureşi. Elbette bizler de bu kureşke katılamaz. Misal için bayramlar olsun ve diğer bir merasimler olsun, bu kureşten yarışlar olup geçirse bizler de katılarımız. Gerek olsa teşkil ederimiz bile. Ama mesele şunda ki bu kureş Olimpiya usullerine kırmıyor. Yani Olimpiya usullerine uç kureş kreşinde. Serbest, dekırman ve kadın kureşi. Yani kadın kureşi serbest kureşinin pek büyük farkı yok. Sadece cinsi farkı, yani da kadınlar kureşi. Onun için milli kureşler, bana misal olarak Türkiye'de yağlı kureş var. Türkiye seviyesinde pek meşhur bir spor çeşidi. Kırım Tatarlarda da bu kuşak kureşi Kırım Tatarlar arasında, Kırım Tatarlar seviyesinde pek meşhur bir spor çeşidi. Ve elbette öz milli kureşimizden çekinmeyimiz ve öz kureşçilerimizle elbette buna çağıramız. Biz bilemiz ki her bir kureşinin temeli öyle oldu ki tarihi Greko-Roman kureşi. Onun için ben bilsem bizler eğer böyle alo. Mende sonki sualim böyle olacak, yani belki de daha bir sual olacak. Aslında bilemiz ve göremiz ki Rusya'da bu aslında bu sportga ve aslında bütünlüğü sportga daha çok emniyet verilir. Lakin sana göre Ukrayna nasıl etip Kırım sporcularını karşılay ve siz sistemanızı böyle kurdunuz mu, yoksa hala da bazı
проблемаларыңыз пайда бола? Elbette problemsiz olmay. Biz şimdiki zamanda indi bazı seviyelerde o sistemimizni kurduk. Bu sistemi kurulmağa da devam etti. Misal olarak şimdi devletin öz bağımızını, öz işbirliğimizni daha ziyade eleştirmek gerekmez. Niçin degende bu reintegrasiya prosesine pek bağlı. Şimdi bu sportçular, bizim sportçularımız her birisi Ukrayna vatandaşı ola ve onlar ise Kırım'dan mında reintegrasiya geçmek gerekler ve bu proseske katılmak gerekler ve bizim sportçularımız bu proseske endi katıldı demeye mümkün. Niçin degende hem de vesikaları hem de okuşları tahsil pek mühim şimdi. Bizim her bir sportçumuz Ukrayna tahsilini ala ve biz bu sualde, bu meselede kolumuzdan gelgenimizni yapamız. Onun için bu sistemini şimdi kurduk bazı bir seviyeye kadar ve daha ileri kuracağımız ve şimdi indi bence birinci Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin sport meselesi bir nazirlik değildi ama en azından bir hizmet yaratmağa. Çünkü her bir vilayetinin bu meselede, bu sahada öz hizmeti var, öz upravlение edilir по делам физической культуры и спорта. İmran, bizde bir dakika var. Senden bütün milletke hayırlavlarını dinlemege istedik bu konuda. O'zingizga pek muqayt olunuz birinchidan, çünkü bilemiz ki bu afsuski vatanımızda bu kunni qayd etmege aman yasak ettiler. Onun için qayd etiniz, o'zingizni bildiringiz ama pek muqayt olunuz. Ve inşallah bizim bayrağımız endi halkara seviyede bizim sportçularımızla beraber ve diğer sahalarda o'zini inkişaf etken insanlarla beraber pek yüksek dalgalanacak. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz İmran Bey. Bizim efirimizde, bizim milli marafonumuzda şimdi İmran Hüseyinov sport kureşinin vice-prezidenti ve Kühap Teşkilatı'nın sport menajeri bulunaydı. Men ise sayılı dostlar, kene sizlerge aytmağa isteyim ki bu gün tek böyle maddi şeylerden değil de şahsi şeylerden de bağlı. Yani aytkanım bu gün bizni birleştirilgen, demek bizler elbette hem siz, hem men, hem de bizim nevbetteki musafirlerimiz, onlar da bizim milletlerimiz için bayraklar. Ne içindir? Çünkü onlar bu milletke öz isyanı koşarlar. Şimdi ise sayılı dostlar, men Rusçaga geçerim. Bizler bir haç mevzularını Rus tilinde sübetleşeceğimiz. Bizim efirimizge da bir adam koşulmak gerek. Onun adı Ruslan Ablayev. O Kühap takımının rezidenti, azası ve böyle meraklı platformanın yolbaşçısıdır. Nasıl platforma? Bizler şimdi ondan sorarıq. Selam алейкум, Ruslan. Как твои дела? С праздником тебя. Алейкум селям, Муслим. Все замечательно. Как твои дела? Сагул, рад слышать на связи на Первом крымско-татарском телеканале людей, которые каким-то образом своей собственной силой хотят поменять что-то в крымско-татарском народе. И вот что хочешь ты поменять или что хочешь ты внести новое своей площадкой, которая называется Курушув? Расскажи про нее, пожалуйста. Ну, новое, наверное, не получится внести, потому что все, что мы делаем, все наши цели и мечты, это уже, наверное, где-то заложенный базис, это то, что уже до нас проработано и многими людьми продумано. Образование, в первую очередь, уровень образованности в среде людей повысить, и уровень толерантности друг к другу в первую очередь, потому что, как по мне, у нас высокий уровень нетерпимости внутри нашего народа, поэтому вот это сближение, оно очень важно в любых условиях.
Расскажи про площадку Курушув, где ее можно найти, о чем эта площадка? Площадка Курушув, она зародилась изначально в Телеграме. Зародилась она еще в 2018 году, если я не ошибаюсь, с целью для того, чтобы проводить офлайн встречи для тех, кто проживает в Киеве. Вот, для нашей такой молодежи активной и не только. И, собственно говоря, собирались на такие встречи, общались. Потом на некоторое время был перерыв. И после этого перерыва хотели восстановить, но вот корона не дала. И вот пока мы ожидаем смягчения каких-то карантинных мер, чтобы продолжить наши встречи, мероприятия и так далее. Я наблюдал за вашей такой подобной встречей, которая дала площадку для людей, которые подготовили свои доклады на разные темы. Расскажи, пожалуйста, что это за мероприятие, какие доклады подготовили, потому что хотелось бы услышать побольше от тебя, как это все выглядело, о чем были дискуссии. Да, действительно, очередная встреча прошла зимой. Встреча была в Инстаграме. Из-за того, что у нас ограниченное количество людей, наверное, которые могли бы принять участие, я немножко переформатировал встречи и просто предложил желающим подготовить темы для докладов и с этими докладами выступить. Собственно говоря, согласилось 6 человек. Темы были заявлены следующие. Сейчас, одну секунду, я прочитаю, потому что это было еще в январе, и я, наверное, запамятовал некоторые из них. Давайте я сейчас припомню. Так, была тема про маркеры идентичности крымских татар в условиях глобализации. Была тема вызовы крымско-татарской журналистики. Была тема «И все-таки они Крымлы», посвященная самоназванию. Была тема, посвященная крымско-татарскому языку. «Упущенная возможность» или «Новый шанс» от Мухаммеда Усинова. Была стратегия развития крымских татар в глобализации и политическая ситуация крымско-татарского народа. Вот. Эти 6 тем были заявлены, выступило 6 спикеров. QHub, как общественная организация, предоставила свою площадку в Инстаграме для проведения этой встречи, для набора участников и зрителей этой встречи. И по итогу встречи также было проведено голосование и выбирали самую понравившуюся, можно сказать, тему. Яхшы, соңки сөзлерің белкім қырым-татаржа олар, бүтін біздің милетімізге бұл күнде хайырлауларını айта білесің ме? Бұл күннен хайырлап оларсың ма әркезін? Ана тілімізде, я, да, рус тілімізде. Әлбетте, яқшы олары да егерде қырым-татар тілінде айтсаң, ләкин егер рус тілінде айтсаң бірші олмас ма? Яқшы. О zaman рус тілінде айтайын. День крымско-татарского флага — это один из таких дней, когда действительно можно отпраздновать какое-то единение общего символа, и это очень важно. Это одна из точек сплочения народа, поэтому я всех искренне поздравляю и надеюсь, что этот флаг действительно станет источником сближения, сплочения наших. Çok sağ ol. Bizim efirimizde QHub takımının azası Ruslan Ablayev bulunaydı ve gerçekten de meraklı bir levhanı bütün milletke hazırladı. Aslında dostlar, şimdi bilemiz ki gençler daha çok internet ağlarını kullanırlar. Anda da
farklı formatlар бар ve farklı formatlardan Ruslan Ablayev özüne meraklı bir teşebbüsünü seçti. Anda adamlar muhim olgan mevzularını көтерелер ve sübetleşeler. Çünkü bilemiz ki bizim milletimizde birçok mevzular hala da laf edilmedi ve hala da böyle gibi mevzular көтерilmeli bana göre. Misal için bizim milletimizge nasıl etip tilini canlandırmağa mümkün. Eğer de gençler asla Kırım Tatarca laf etmeler, onlar neler yapmalı? Bundan son devletçilik nege gerek? Milli aileler onlar nasıl olmalı ve ilahre sayılı dostlar. Bunun için siz de eğer de sizde yani böyle duygular peyda ola, siz onlarını bir yerde yani içinizde kapatmanız, onlarını tamamen anda bu levhada toplayabilirsiniz ve yazabilirsiniz, başka yerlerden algan Kırım Tatarlarla sübetleşebilirsiniz. Ben ise sayılı dostlar, şimdi da bir adamla laf etmege isterim. Onun adı Emil Ibragimov, o Q-Hub takımının yolbaşçısı. İsterim bundan evvel biraz bu platformanın tarihini sizge anlatmağa. Aslında Kiev'de peyda olgan bu platforma ne zaman peyda oldu? Aytarım bu 2016 senesi edi. Gençler bazıları Kongres Büyük Kırım Tatar Kongresten kelip, bazıları gençlik kurultaydan kelip istediler bir platformanı kurmağa. Bundan son iki teşkilat peyda oldu. Onların adları Devam ve Q-Hub teşkilatı. Ve sonki vakitleri Lvov'da da yani Xitay Ukrayna'nı alsak nasıl bizim genç siyasetimiz var. Xitay Ukrayna'da Lvov şehrinde de da bir Kırım Tatar teşkilatı var. Onun adı Kırım Yank. Lakin sonki yıllarda, sonki günlerde galiba bizim böyle içtimai ve informasyon alanlarda tek Q-Hub teşkilatı kaldı ve isterim sizden şimdi bizim növbetteki misafirімizдің sözlerini yaşlar kurultayda dinlemege ve bundan son onun eminim laf ederek. Evet bizim rejisörlerimiz. Da. Yerinde durar. Hiçbir hareket yapılmayın. Kırım Yaşlar Merkezi ibret olmak gereklidir. Adlandırgan merkezin keşaf yolunu ko'rsatmege mecburidir. Ama biz bunu görmeymiz. Geliniz inkişaf yolunu beraber tapayıq. Bence ilk evvela Kırım Tatarlarga hem Ukrayna, hem Türkiye, hem de Avrupa'da birbirine yardım etmek için farklı teşkilatlarını, forum ve platformlarını kurmak için özünde gönüllüler yani volontör duygularını büyütmek ve volontör bilgilerini toplamak gerektir. Elbette bir bakıştan bu gibi iş anlayışlı korunabilir. Ama ben meselenin başka taraflarına götürmek isteyeyim. Maddi ve para sonuçlarına bakmadan yardım etmektir. İşte sayılı dostlar, böyle sözler var idi 2016 senesinde gençler bir arada Ankara'da toplaşıp istediler bir platformanı kurmağa. Onun adı Q-Hub oldu birkaç seneden son. Şimdi ise sayılı dostlar isterim sizlerden beraber hafta yürüyüşünü seyir etmege, eğer mümkün olsa bizim rejisörlerimiz gösterir. Bu bizim ülkemizin paytaxtı Kiyev şehri.
ve birçok araba anda toplandı milli bayraklarla beraber. Adamlar isteyler bu günde pandemiyaga ve işgaline bakmadan bütün serbest ülkelerge, bütün serbest yerlerge bizim бар olganımızını göstermege ve göremiz ki birçok adam şimdi hazırlana. İşte sayılı dostlar, göremiz ki farklı yaşlarda olgan adamlar var, tek gençler değil de. Aslında bilemiz ki 2012 senesinde, 2010 senesinde Ahmedjit'te bu gibi bayramlarını daha çok gençler alıp baraydılar. Lakin şimdi her şey karıştırıldı. Yani genç, daha da yaş adam böyle gibi sınırlar silindi ve aslında bu güzel bir şeydir çünkü bayrak tek gençlerle alakalı değil, o bütün milletle alakalıdır. Da sizlerge Kenya'da bayrağımızın tarihini aytmaga isteyim. Şimdi operatorlarımız gösteri tamamen bayraklarını göremiz. Onlar aslında bizlerge yani 2021 senesine 1917 senesinden geldi ve bizler hala da bu bizim bayraklarımızı, bizim var olganımızı onlarla beraber taşıyımız. İşte göremiz ki bu Kiev'nin merkezine yakın olgan yer Prospekt Победы sokağı yanında tek belli olgan bir üniversitet var, KPI yani Kiev Politechnika Institutu. Anda da aslında sayılı dostlar bizim gençlerimiz de okuyor. Çünkü bilemiz ki sonki senelerde bizlerge ve aslında bütün dünyada tahsil olgan şey pek mühim ola. Ben aslında aytmaga isterdim ki eğer de sizler şimdi yani gençler bizlerini Kırım'da eğer de bakasız geliniz Xitay Ukraynaga mında tahsilini alınız çünkü mındaki tahsil sizlerge yardımcı olur. Bu birinci delil. İkinci delil bizler çoktan indi bu yönelişini seçtik. Yani Ukrayna ile halkara hukuklarda bulunmak ve bununla beraber bizim geleceğimizni kurmak. Bunun için eğer de sizler şimdi bunu bakasız demek görüyorsunuzdur nasıl etip mında serbest yerlerde, serbest Ukrayna'da yaşamaga mümkün. İşte görüyorsunuzdur gençler yanına başka bayraklarını almaylar. Lakin eğer de eğer onlar Ukrayna bayraklarını alsalar bu elbette dostlar bir timsaldir. Nenin timsali bu serbestliknin ve anlayışının, fikirdişliknin timsalidir. Lakin eğer de şimdi Kırım'da bir bayram geçirilse, bir merasim geçirilse yanına bir Rus bayraklarını alırlar. Ne için? Çünkü bu böyle şarttır. Eğer de sen onu alamazsın demek sen ya da bunu yapma ya da hiçbir olamaz. Afsus ki böyle çaresizlik var. Lakin Ukrayna'nın bana göre hiçbir çaresizlik yoktur. Ukrayna'nın beraber tek
gelecek vardır. İşte sayılı dostlar, көргендерсіңіз, nasıl hazırlıklar Ukrayna paytaxtında şimdi geçirildi. Gençler toplandı çünkü onlar isteyler bütün Ukraynaga, Kiev'ge bu günün var olganını göstermege. İşte sayılı dostlar, bu bayram günü bizler beraber ATR telekanalından geçiremiz ve bizler daima berabermiz. Çünkü kim eğer ATR değil, elbette böyle gibi satırlarını değiştirmege mümkün. Şimdi ise sayılı dostlar, bizim bağımızda meclis azası ve Kırım gazetasının muhariri Bekir Mamutov. Selam aleyküm Bekir ağa, bayram hayırlı olsun, nasılsınız? Aleyküm selam, sizge de hayırlı olsun, sağ olun. Bekir ağa, nasıl siz Kırım'da bu günü geçirirsiniz bugün? Bugün elbette elimde vakit olgan edi. Biz bunda bar olganımızını bizim esas stilimiz bayrağımızı nümayiş etip, çünkü bayrak bu tek temsillerden biri değil, onu көрсеткенде biz bunda en bizim diğer temsillerimizi de nümayiş etmekteyimiz. Şu cümleden elbette Altın Tamgan'ın da gimnimizin de ve bizim tarihimizde has olgan belli bir geçmişimizni ve biz bunda kurashimizin to'xtatmaganimiz ve bizim maksatlarımız bunda halk olarak, millet olarak olganımızı nümayiş etmekteyimiz. Evet, bunu ne diyeyim işte 18 Mayıs Matem günü da evet bizge tilege cemaatga yasak etildi ama bununla beraber onu devlet ve onun kurumları, organları degendeyin özlerinin ne diyeyim işte kontrolünü alıp onu özleri ötkerip ve özlerinin anda teşkilatlarında ne diyeyim işte özlerin kurumlarında çalışkan insanların cezbedip bayrak günümüz de yasak etilmedi ve onu da tamamen matem günü gibi bu hakimiyet özünün koluna eğer de bilesiniz böyle bir aytım var. Eğer de sen bir şeyini joyup olamayasın ya da onu sen yok etmekten sakınasın ya da o senin siyasetine pek gelişmiyor.
Demek onu başında durmak gerek. Bana Kırım'da da Kore'niz milli bayrak günü biz onun hem devlet taraftan böyle biraz sahte sünni resmi iştirakı ve ikinci taraftan bizim hakikatinde cemaat teşkilatlarımız gönülden ve özleri korgeni gibi, özleri istegeni gibi nümayiş etmeye çalışıyorlar ve bu Costa Rica'da böyle cemaat kurumu var ve o özünü böyle evet ne diyeyim işte kulları böyle bayramlarda özünü göstermeye ve o olganını ve o yaşaganını ve o kırışkenini göstermeye çalışıyor. Demek bana 26 iyun milli bayrak günü hepimiz için bana böyle bir imkan. Aslında Bekir ağa siz 90'larının senelerde olan bu bayrak ve gimn vesikalarının kabul etme günlerini hatırlaysınız mı? Nasıl edi o duygular o günlerde Kırım Tatarlarda? Nasıl duygular? Bayrak ne bağlı? Evet, işte bilemiz ki 90'ların başlarında bu sizni biraz yaramaydı işte. Aleka bütün konuda pek yaramaydı. Kelimesine böyle işkenlik oraya cevap vereyim. Bizim bana tamam 30 yıl evvelse, bana bugün gün kele milli kurultayımızın ikinci sesiyası açılıp ve 5 gün devamında çalışkanı o elbette tarihimizde bir vakıya oldu ve şu kurultayda ikinci kurultayda başka meselelerinin bir sırada, mühim meselelerinin bir sırada bizim temsillerimiz tutulanını bu büyük bir vakıya oldu bu kurultay çerçevesinde ve elbette halkımız o zaman ne diyeyim işte bu koçun meselelerine yerleşmek, iş tapmak, ev kurmak ve ilahire bir talay maişi iktisadi meselelerin ağırlığından bana elde Sovyetler Birliği dağılma harfesindeydi. Onu da ne kimse böyle bir aydın getirmesi de lakin iktisadi inkıras o elde hüküm etmekte edi inflasya ve başka ceryanlarla. Buna bakmadan elbette bu milli deklarasya, milli müstakillik hakkında deklarasya bu temsillerimiz kabul edilmesi bu halka en bekinde yakın öyle bir kurultayın neticeleri olgandır. Temsillerimiz kayıtması herkesge belli. Milli Bayrak Günü ondan değerli bir 20 yıldan sonra kabul olundu. Lakin buna bakmadan işte bizim hiçbir tedbirimiz bu bayraksız ve bu bizim milli giyimsiz geçmeyeceğini belli ve elbette o vakit bu bayrakların yeltireceğini o insanlarga bilesizim gönlünün koterip ve maksatlarımız doğru ve yolumuz doğru. Evet bu kureş yolu daha toktamadı çünkü biz maksatlarımıza yetmedik degen bu duygular ana o yeltirecek bayraklar gibi bir canlanıp durmaktaydı. Sanki öyle kabul olmaydı. Bu ne kadar böyle bir kütlevi, çok böyle bir heyecanlı ve cemaatimiz binlerden koşulgan. Ben de 18 Mart'ın günü atmayın. Ben 1999 seneleri olgan bu yürüyüşler son bu meclisin tanınması bağlı ve grajdanlık meselesi çözülmesine nice öyle haklar
ötkerilgende bayrak hepimizin ruhlandırıp durdu. Bu şu meselesi, bu bilirsiniz insanlar evet Özbekistan'da bunu görmedi. Bunda bu yüreklerin bol etip bayrakların tırışaydılar. Kim sonunda bu karmak degen şeyler çıktı ve insanlar tırışaydı. Herkes olsun bayrağın mümkün derecede yüksek kotermege uzaktan korunsun ve daha da güçlü geldirilsin ve daha da ziyade insanlara eminlik ve umut bağışlasın işte. Onun için ben de sayam bu 30 yıl evvelsi ilk günleri kabul edilgen milli kaykarlıgan daha doğrusu elbette milli temsillerimiz onlar biz için bu bizge ne diyeyim hissetkende bizim çağırgan bu ve bizim milletin içinde olan dünyaya bakışları, bu adaletlik, adaletperverlik, misafirlik, bu doğruluk ve ilahi bulunacağın en iyi insan çizgilerini temsili olup geldiler. Eminim Bekir Ağa o gün yani 30 yıl evvelsi şu kurultayda başka meseleler kötüreleydi yani flag ve bağışlanız bayrak ve marşımızla beraber bana göre tahsilden alakalı meseleler de kötüreleydi. Aslında böyle meseleler var idi mi yok mu? Böyle kısa cevapını beriniz çünkü bundan sonra bir mevzunu sizden açmağa isterdim. Tahsil bilirsiniz birinci kurultayda eğer biz sizin 30 senesi olan vakıyanı ayta ekenimiz birinci olguya çıktılar o vakit elbette şüphesiz siyasi meseleler, siyasi tavaflar. Bizde imkan oldu bu meselelerini yüksek minberlerden alıp ve onlarını belli bir vesikalar şekline yerleştirmeye, koymaya, öyle bir siyasi ceryanlarga düşürmeye ve dünyaya görsetmeye. Onun için siz aytkan bu tahsil meseleleri de elbette bu delegatlar arasında ve çıkışlarında Aslında ne için soradım? Çünkü isterdim sizinle beraber bir video parçasını seyretmeye. Bu galiba Mustafa Cemilov meclisinin reisi yerinde sonki günlerinin sonki sözleri sizinle beraber bu parçanı bu parça hakkında biraz söhbetleşmeye isterdim. Mümkün olsa bizim rejissörlerimiz. Действительно, крымско-татарский флаг сейчас стал символом сопротивления оккупантам, символом объединения всех сил, не только крымских татар, а всех, кто ожидает, надеется на освобождение Крыма. И крымские власти, оккупационные власти официально не запрещают крымско-татарский флаг, хотя, конечно, он для них очень нежелателен. Я знаю, что недавно... Elbette birinci sırada bizim vazifemiz, bizim yönetim sistemimizin vazifesi yeniden Kırım Tatar dilinde marif sistemimizi, eğitim sistemimizi canlandırmak ve kurmaktır. Ama bu marif sistemi daha kurulmazdan evvel hep bizim evlatlarımız okulan mekteplerde, okullarda mutlaka Kırım Tatar dili dersleri olması gerek. Ve bizim evlatlarımız o okullarda çoğunluğu teşkil ettiği zaman o okullar Kırım Tatar dilinde okullar statüsüne geçirilmeleri gerek. Bunu talep etmemiz gerek. Eğer de bu aslında bu çok adaletli ve kanuni bir talaptır. Eğer de bu talaplar yerine getirilmesi, yerine de bölge meclisler her türlü protesto
mecburundadır. Ve Kırım Tatar Milli Meclisi bütün milli hareketimizi bu nümayişleri, bu protest aksiyalarını desteklemeli gerek olacaktır. Şimdi sizinle beraber Bekir Ağa eşittik Mustafa Cemilev'nin böyle tahsil hakkında ve Kırım Tatar tilinde tahsil hakkında sözlerini bilemiz ki bütün Kırım Tatarlar yani avdetten son kurešeler tahsil için kurešeler yani bu tahsil Kırım Tatar tilinde olsun deyip şimdi anlayımız ki yani gelecek Osken ve osecek bağlarda sizden böyle nasihatla beraber bir bu günde hayırlavlarını onlarga yani bu tahsilini alabilecek ve bu tahsilini başka nesillerge verilecek adamlarga verebilirsiniz mi? Afsuski saygılı dostlar, bizler Bekir Mamut'un hayırlavlarını ve nasihatlarını eşitmedik. Çünkü afsuski Kırım'da bağ yaramay. Lakin eminim o da men gibi sizlerge yani bütün bizim milletimizge hem de gençlerge isterdi güzel tahsilinin alganını hayırlamağa, aytmağa ve saygılı dostlar geliniz beraber bakarıq nasıl şeyler, nasıl hadiseler Kiyev'de şimdi buluna avtoyürüşünü geliniz bakayıq. Men ise sizlerle sağlıklaşam ve aterini bakıp avtoyürüşke de eminim öz isemni koşarım.
пикника идет. Я говорю, Толян, что ты говоришь, мне попутало, мне так остановиться не попутало. Серьезно, богатый человек. Да, уже двух. А выглядит как... Я выйду, я не буду так выезжать. Да, я тебя пропущу. Bizim milli aklarımız tanıldı diye. Selam aleyküm, saygılı arkadaşlar, saygılı ATR телеканалының телесерджилері. 26 июнь Қырым-Татар байрақ күніне бағышланған марафонны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам ve біз марафонымызны девам етеміз. Yayınlarımızda ve ekranlarınızda көргеніңізге көре Украинаның пайтақты olған Киевде gençlerimiz, cemaat erbapları, faaller arabaları ile merkezi sokaklarda toplaşalar ve endi böyle avto yürüyüşке hazırlanmақталар. Көргенімізге көре бірчоқ енді Киевде yaşagan Қырым татарлар ve sadece Қырым татарлар дегіл деп umut етем. Бірчоқ дегер işte bizlerге қошылған faaller, Ukraynalılar bile olsa bile bu endi güzel bir şeydir ve vatandaşlarımız demek avtoprobekке, avto yürüyüşke hazırlanmақталар. Бірчоқ arabalarının anda olğanını көрмек beraberlikte şimdi mümkün ve elbette ki bugün bu arabalarının esas böyle timsali bu Қырым татар bayrağıdır. Көргенімізге көре demek gençlerimiz Қырым tatarlar, Қырым tatar bayraklarını maşlarlarının üzerine demek asıp avto yürüyüşke hazırlanalar. Көргенімізге көре anda demek Ukrayna bayrakları da mevcut. Şimdi tarqatuf işleri alıp barala benim anlağanıma көре İlmi Ağa'nı da көрем anda. İlmi Ağa Galibatura Қырым tatar Milli Meclis reisimizin birinci muavini gençler, balalar bile var. İşte kadın, kızlar, erkekler, herkes demek Қырым tatar bayrak gününe bağışlangan Kiev'de ötkerilecek avto yürüyüşte iştirak etmege hazırlanalar. Planlaştırılganına göre saygılı arkadaşlar avto yürüyüş saat 15.30'da başlanmalı. Yani da teşkili tedbirler için 20 dakikaları var. İşte cemaat erbaplarımızın bu tedbirini teşkil etken semeddeşlerimizin ve 20 dakikadan sonra avto yürüyüş başlanması planlaştırıla. Aytılganına göre demek avto yürüyüş Kiev'nin Prospekt Победы sokağından caddesinden başlap Kiev'nin merkezi sokakları boyu kezecek. Қырым tatar bayrağını taraflama aydınlatacak ve sonra sonki böyle noktayı punkt bu demek Krişatik olacaktır. Ukrayna paytahtının merkezi sokağı ve andan sonra көргенімізге göre yani planlaştırılganına göre Balaban Қырым tatar bayrağı açılacak ve bu Balaban Қырым tatar bayrağı ile beraberlikte Krişatik boyu böyle yürüyüş yapılacak. Men da bir kere bizni belki seyir etken mında yaşagan semeddeşlerimiz bardır. Bu gibi tedbirlerge koşulmağa çağıram da vaqtınız var da bir 2 saatiniz var. Onun için
Buyurunuz, tedbirlerde iştirak etiniz. Ne kadar çok olsak, o kadar güzel böylelikle birligimizni göstereyik. Mına көргенімізге көре, şimdi bayraklarını tarqatalar ve avto yürüyüşke semetdeşlerimiz hazırlana. Sonra demek ki bu Krişatik sokağında ötkerilgen tedbirlerden son saat 18'de miting olması planlaştırıla. Biz bu mitingni canlı yayında ATR telekanalında göstereceğimiz. Mitingden sonra küçük böyle bir konsert olacağını aytalar. Neyse bekleyimiz ve bularını canlı şekilde şimdi gösteremiz. İlmi ağa tura көргенімізге көре bu teşkili tedbirlerinin idarecisi olarak bu yıl onu vazifelendirdiler. Yani böyle vekalet verildi ve o sebepten onun anda olmaması elbette ki şaşırtır edi ama İlmi ağa yerde көргенімізге көре iştirak etti. Tarihçi Gülnara Abdullayeva'nı gördük. Kırım Tatar bayrağının Ukrayna bayrağı da mevcut ve 20 dakikadan endi avto yürüyüş başlandı. Men ise studiyamızda bulungan musafirimizni taqdim etmege hazırım. Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçımız Sinavir Ağa Kadyrov. Selamun aleyküm, hoş geldiniz Sinavir Ağa. Aleyküm selam. Nasılsınız? Allah'a şükür. Sinavir Ağa, asıl da 26 iyun bayrak günü siz için bayram mı? İşte milletimizin tarihi konu bu 26 milli bayrak günü dep adladık. Lakin onu geliştirdik. Bu ikinci kurultayının tiklenmesine elbette milletimizin canlanmak günü, yani dünyaya bildirtmek, özünü tanıttırmak günü ve evet o bayramdır ben bilesem. O simbolik şekilde çok büyük bir bayramdır. Bunun ile beraberlikte biz bu galiba Balaban bayrağını da açmağa planlaştıralar. Benim anlağanıma Koreya Yok, onu belki bakadırlar, o anda açılmayacak. Krişatik sokağında açılacak benim bilgenime göre. Onu belki şimdi... Galiba teşkili işler galiba alıp barıla. Demek Sinavir Ağa bilesiz de alaf etmege istegenim şey nedir? Bugün sadece böyle bir bayrak günü değil. Bugün 30 yıl evvelsi Kırım Tatarlarının kurultayı. Yani ikinci kurultayı gayrıdan tıklanılgen edi. Ve böyle timsali bir gün bugün Milli Hareketimizin doğan, ikinci kere doğan günü dep aytmağa mümkün. 30 yıl geçer ekende yapılgan faaliyetlerimizge nasıl kıymet kesirdiniz? İşte evet, 30 yıl içinde bayağı bir şeyler yapıldı ve lakin halk yapkan ve aytayık böyle milli hareketinin böyle alıp bargan kureyişinin neticesini gözden geçirecek olsa en büyük yutuğu oldu bu halkımız yurtuna kayıtıp yani avdet. Yurtuna kayıtarak bu milli siyasi kurumunu yanından tıklep ve siyasi kureyişini devam ettireceğine ve milli haklarını yerine getirilecek böyle bir aydın yayınlattırdı, dünyaya bildirdi. Bu en büyük ne odur? Çünkü kalganını böyle bir tasavvur edecek olsak, tenkitten geçirecek olsak, ekseriyetle o halkın özün yutukları oldu. Aytayık bu yanıdan bir horanta özün yurtun kurdu, evine aytayık yurtun kurdu, bala çağasını yerleştirmek peşindeydiler ve ilahire. Ama böyle biz milli haklarımızın yerine getirmek meselesi bu biraz şüpheli oldu. Niçin degende milli hareketçilerin arasında da bu mesele son derecede aydınlanmadı. Yani kaysı bir neticelerini
milli aklarımız tanıldı diye tanıyacağımız. Niçin degende? Yani nege göre biz bunu anlayacağız? Bazıları bakın bazıları milli bu aytayıq böyle devlet strukturalarında qaysı bir parçası Kırım Tatarlar olsa yani endi milli aklarımız yerine getirildi degen fikirdeydiler. Ama böyle tolusinen bakacak olsak ne? O olğanın özünde alayıq 94 seneni anda endi 14 vekilimiz var idi, 14 deputatımız var idi o muhtar cemhuriyetinde. Lakin ne toponimika yerine getirildi? Yani tarihimiz gene de şu halde kaldı. İnkar etilgen alında, basılı taptalgan alında kaldı. Çünkü hiç bir ne aytayıq koy kasaba eski adlarının gene de kaytarıp olamadı. O Sarısunu deseniz o yanı koy şeklinde kuruldu. Onun için Sarısu dep adını ettirildi. Bu Pervomayski'de de şimdi aklımdan çıktı. Anladım. Anladı. Gene de o yana kuruldu. Onu eski o yerdeki eski koyunun adını koydular. Ama böyle bu 1948 senesinin kararına binaen Kırım'ın bütün koy ve şehir adlarını değiştirgenlerinin yerine getirilmedi. Lağu etip onu yerine getirilmedi. Ama sizin fikrinizce bu gibi elbette ki biz bu kararlarını aldık ki onlar çok mühim, çok gerekli kararlar ama onların ne yazık ki 30 yıl içerisinde yerine getirilmegeni sebebi sadece bizge bağlıydı mı? Bilesizim. Mümkün gelin böyle bir paralel geçireyik. Halkın kayıtı meselesi kimle bağlıydı? Şüphesiz bizden. Yok. O devletle bağlıydı. Ve lakin elbette. Birinci sırada. Ama halk anladı ki devlet sistemi demek ende öz gücünü gösterdi. O bildirdi devletke öz isteğine. Tamam deyende kalganını da böyle yapmak gerekedi. Yeterli derecede menimce baskı yapılmadı devletke ve bu gibi meselelerin çözmek men belesem olur edi o kadar. Bu 91 senesinde menin bilgenime göre Kırım Muhtar Cumhuriyeti tüzülgeni vakit Kırım Tatarlar milli muhtariyet üzerinde ısrar etiyediler o vakitte 91 senesi. Varyantlar yok idi mi? Başkaca bilmeyeyim yapıp bu devletçiligimizni tiklemege böyle şartta, böyle şekilde o senesi. Yok gelin biz böyle mında tiklenmek kurmak meselesi de geldi. Aklarımızın yerine getirmek meselesi de. Niçin degende şimdi bizler aklarımızın yerine getirmek peşinde degende aslında adımlarımızın böyle talil edecek olsak yanıdan kurulgan dayın ola. Ama o biraz farklılaşan. Niçin degende yanıdan kurulacak olsa o endi ular ne kadar hazır olsalar bizge vermege o kadar olacak. O aslında aytayım şu derecede, olğanı derecede tanılmayacak. Niçin degende o yanıdan kurulgandayın ola o. Ama milli hareket de halkının aslında talabı edi. Bu lağu etilgen muhtar cemhuriyetin yerine getirmek. Bunda bazı birileri başlayıtma ne sosyalistik muhtar cemhuriyetin. Yani bu 1921 senesi kurulganı sırasında. Yok biz bu hususta aytmayıq. Gelin bugünkü Ukrayna'da USSR'nin temelinde Anladım.
kurulgan devletler. Onun için böyle ki bu ayın oyunlar netmeyik bu. Biz tolusunen, yarım adanı tolusunen gözde tutup durup milli muhtar cemhuriyetini deyik. Yani o zaman da milli muhtar cemhuriyeti edi o. Senaverға devam etermiz muhakkak bu meselege. Men şimdi canlı yayınımızga gençlerimizni temsil etken demek Elverbey Sagerman'ını bağlamağa isteyim. Kırım Tatar Resurs Merkezinde işbirlik boyunca idareci Elverbey, selam aleykum, allo. Aleykümselam. Elverbey, siz anda bulunasınız, benim көргенime көре tarif etiniz bizlerge lütfen. Ne kadar insanlar toplaştı, ne kadar arabalar var, ne anda ola. Biz sadece videonu göremiz, siz içinde bulunup tavsiyatlarını tarif etiniz lütfen. Bir 5-10 dakikadan Kiev sokaklarından avtopробег başlayacak bizim milli bayrağımızdan. Doğrusunu söylesem, bu yıl pek çok maşına var. Ben bilsem bir 30-40 tane araba vardır. Adamlar da çok geldi, danın gelip duruyorlar. Bilmiyorum, bir 100-150 adam vardır bugün. Geçen maşinalar hepsi kuvani bize, bizim bayrağımıza görüp bize signal açıyorlar. Onun için bir 5 dakikadan endi bizde inşallah başlayacak avtopробегimiz. Avtopробег benim anlağanıma göre bu Ukrayna paytaxtı Kiev'nin episi merkezi sokaklarından geçecek mi ve ne kadar devam edecek tahminen? Söyleyecek gibi göçecek 10 dakikadan başlayacak. Kiev'in hep sokaklarından inşallah geçer. Bu merkez sokaklarından geçecek. Son köprüden Kiev'in bir tarafına geçecek. Sonundan kayıtıp Krişatik sokağına gelecek saat 5'e geçince ve mitinge koşacak. Elverbey, sizin için şahsen 26. iyun günü bayrak günü mü? Sizin için nasıl emniyetini bu gün taşı? Bana göre bugünkü gün bu bizim birlik simbol günü. Bizim Ukraynaca degenimiz nezlamnosti. O günü bu bizim bayrağımız bütün bizim milletimizi bütün dünyada bir yapay desem öyle doğru olur ben bileyim. Hem söyleyeceğim bizim bayrağımız men için bu обеспечение преемственности поколений. Çok sağ olunuz Elverbey, bizlere bağlanğanız için ve tavsiyatlar hakkında tarif etkeniniz için hayırlı yollar, muhayt olunuz. Elver Sagerman bizlere canlı bağda edi. Avto yürüyüş aman başlayacağını ayta 150 kişiden ziyade insanların bar olğanı hakkında bizlerge malumat berdi. Tahminen 40 araba saygan Elverbey Sagerman ama aytkanına göre da arabalar koşulmağa devam ettiler. Şimdi avtopробег 5 dakikadan başlayacak ve biz bunu canlı şekilde yayınlarımızda göstereceğimiz ki göstermeye devam etmemiz anlağınızga göre bizim muhbirlerimiz, operatorlarımız var ve onlar da bu avto yürüyüşte iştirak etmekteler ve bizle beraber canlı şekilde alıp baralar. Buna demek Elverbey çok güzel bir şey aytı. Böyle preemniçeство degen bir sözünü kullandı. Men bu mesele beni çok meraklandıra ve bazılarda kerginleştire bile aytsam yalan olmaz. Senaverga, şimdi yani milli hareketimizni, bugünkü bayraklarımızı alıp o'gge sürecek nesilkni ko'rasiz mi? İşte sizlerdir da. Niçin de Bilmem, siz bizge o kadar şunasınız. Biz miraslık baba dedelerimizden algan miraslıkın biz sizler devam edeceğiz. Sizden sonra torunlarımız var. Menimce umut etem tek sizler yapmasanız kim yapacak onu işte dıştan gelgen insanlar yapmayacak. Gene de halkımızın içinden çıkacak o kureşini devam ettirecek insanlar. Ama siz bu yetiştirilgen meyvelerini endi milli hareket iştirakçısı olarak koruyorsunuz. Yani kozunuz kapalı milli hareket mirasımızını verebilirsiniz bizlerge.
Bugünkü neni şimdi siz bu avtopробегін айтасы, анда iştirak etken insanların göz önüne alacak olsanız, Kırım'da, yurtumuzda bugün bu gün kaydetken insanlar gene de betular. Men belesem ne kadar devlet, yani bu işgalci olsun, işgalci devlet olsun ve başka güçler ne kadar tırışsalar bizim gayip etmege, o kadar men belesem halkımız birleşip, tırnakleşip öz kurešin devam edecek ve men belesem ana bir söz var. Yolcu yolga yaraşır degen. Kureş halkımız kureşini al bara eken ebet neticesi olur. Erte geç neticesi olur ama ne zaman olacağı bu faalge bağlı. Niçin degende qaysı bir yıllar hareket çoğlaşa, o zaman tezce maksatlarımızga erişebiliriz. Biraz pasiflik olsa, gene de başka bir şekillerde kureş albarılgan duyula ve lakin ona neticelerde biraz ki istelgen dayın korp olamayız. Yaşımda nasıl devirde bulunamız faal ya da pasif sizin fikriniz? Şimdi ben belesem ona pasif de demeye olmayı ama böyle bir artkaçının de faal hareketlerini korp olamayım. Niçin degende biz şimdi bizim hareketimiz ekseriyetle bu yanı usullar bugünkü şaraitke göre, bugünkü vaziyetke göre yanı bir usullarını işlep çıkarılması, tapılma hareketlerini görmeyeyim. Biraz eskice albaramız kureşine. Ama ben belesem şimdiki vaziyette bu yana bir usullar talep ete bazı bir değişmeler. Yani zemanevi değişmeler. İşte hem mevzu tarafından hem de usul tarafından. Amdiger Aybay'ın çok güzel böyle bir sözleri var. Biz zamanga uymasak, zaman bizge uymaz degen bir sözleri var. Yani zemanevi şaraitlerge göre uyup yapmalımız deyip degen fikirde bulunasınız. Ama diğer taraf... Ondan da gayrı biz talaplarımızın biraz aydınlatmak gerekmiz. Onlar zaten açık değil. Yok, bilesin. 5 tatarını koyayıq, milli talaplarımız neden ibaret degende, bu men addi vatandaşlarımızın değil de biz milli hareket, yani kurultay vekilleri olsun, milli meclis azaları bile olsun, 5 azanı koyup sorasanız 5 türlü cevap alırsınız. Bu normal değil mi sizce pluralizm dediğim şey? Demokratik. Pluralizm biraz başka bir şey. Fikirlerinin ayrılığı veyle. Pluralizm o biraz başka bir şey. Niçin degende siz bağışlarsınız, biz men şimdi biz taktika hakkında aytamız, stratejik maksatlarımızın aytamız. Mında pluralizm ben bilmeyeyim. Yaxşı, eğer de biz pluralizmle kimdir dese biz muhtar cemhuriyeti misal olarak, ikincisi diyecek yok, biz şimdi muhtar cemhuriyeti değil, bağımsız bir devlet. Bu men belesem bu biraz şimdiki vaziyette pluralizm değil. Niçin degende o iki talap birbirine uymayacak. O iki talap, da değil, iki maksat ayrı taktikalarını talep eder. Ve o iki taktik birbirine uymayıp birbirine keder edebilir ve biz neticelerini korp olamamız.
Çünkü biz özara başlayacağımız tartışmana. Düşmanla değil de özara başlayacağımız tartışmana. Onun için ben şimdi bu pluralizm biraz başka şekilde... Ben anladım. Мына айдынлатайық анда не болып кешкені ғалиба енді анда сіздің дәрежелік оғылыңыз япа ғалиба Синавираға Şimdi ben belirlesem marşrutunu aydınlata ve tertip nasıl tertiple gidileceğini. Çünkü yolda çeşitler olabilir. Xavfsızlık meselesi o birinci olmak gerek. Видеомызда көргеніміз кебі, енді сонки тешкелі әрекетлер ғалиба япыла, тешкелі ішлер алып барала ве аман-аман бірқач дақадан автопробег башланылмасы ләзим айтылғанына көргенімізге көре башланacak деп ұмыт етеміз енді 15.30 oldu ama biraz geç kalacak gibi görünüyor. Ben belirlesem bu milisanen de yol nesine şimdi bekim onun vaktine başlanır bir-iki dakika da hiçbir meselenin yetmez. Мына Синавираға демек меселемізге девам етер екенде. Ama en başta siz böyle miraqlı bir fikrini ifade ettiniz. Benim aklıma çalındı ve bunun etrafında da laf etmege isterim. Mına aytınız ki ne kadar yani o vakitları 91 sene salsak avdet ve ilahri hükümet bizge karşılıklar korsetse de biz endi hükümetnin bizge bir şekilde yardım etmeyeceğini korup özümüz istikrarnen, ısrarcılıknen hareket etmeye başladık ve ilahri. Bugün ne yazık ki bazı bir degende aslında çok husu talaplarımız yerine getirilmegenini göremiz. Belki de zamana uymak böyle çok doğru ama belki de bazı şeylerini tarihten alıp gerçekleştirmek gerek. Daha istikrarcı olmak gerek. Çünkü 91 senesini alacak olsak anda da biz kimseden izin soramadık da biz kurultay geçireceğimiz deyip aldınız, geçirdiniz ki o vakit hükümet çok karşılık göstergen edi. Bu yerde aytkanızın koşularak eğer de 91 senesi bu ikinci tiklenilgen kurultayının vesikalarını öğrenip gelseniz tamam siz aytkanınız olacak. Niçin degende çok güzel vesikalar kabul edildi. Ve en esas vesika bu milli bağımsızlık deklarasyası. Ve aslında bu deklarasya temel olarak bizim bütün stratejimizin temeli olarak onu esasında taktik işlerinin albarmak gerekedi. Ama 93 senesi halbuki biraz başka karar alındı. Ve 94 senesi o zaman bu 91 senenin muhtar cumhuriyetini tanıgan dayın olup onu sıralarına kırıp hem de biraz ne denişti. Şimdi mına көргенімізге көре сайғылар arkadaşlar endi автопробег başlay galiba herkes arabalarına yerleşti. Mına bizim muhbirimiz de bizim operatorımız da bu maşinanın damına yerleşti dep aytmaga mümkün. Sizlerge daha yaxşı көрünсün dep ne kadar arabalarının iştirak etkeni nasıl marşrutlar boyunca kezgeni demek menin bilgenime anlaganıma göre anda demek bu sesler de verilecek araba sesleri ve aydınlatılacak. Tarihçi Gulnara Bekirova bizler şimdi canlı bağda telefon vasıtasıyla var. Onu selamlayık. Gulnara Hanım, selam алейкум. Алейкум селям. Гульнара Ханум, что для вас день 26 июня? Для меня день 26 июня, так же как и для всех крымских татар, это дважды знаменательный день. Во-первых, конечно, день крымско-татарского флага, но и сегодня мы вспоминаем, что у нас важная, очень значительная дата – это 30-летие со дня возрождения, воссоздания нашего главного на сегодняшний день политического института
национального Курултая. И я считаю, что, конечно, это действительно и первое, и второе событие, они чрезвычайно важны, потому что это символ нашей победы, это символ нашего возрождения в Крыму, на нашей исторической родине. И я думаю, что вот у нас много было тяжелых события в истории, вы это все знаете, но вот эти два события, конечно, мы запишем себе в актив и будем, я думаю, что вспоминать их всегда, каждый год. И без сомнения, неудивительно, что, в общем, везде, и в Крыму, и в диаспорах, и ну вот я сейчас нахожусь в Мелитополе, проходят эти мероприятия, и что для меня очень важно и отрадно, что я сегодня увидела ну вот наш национальный флаг там и в качестве аватарок, и были такие крупные мероприятия уже в украинской столице и в различных украинских городах. То есть наша идея о государственности, наша идея о свободе находит поддержку. Может быть, это происходит не так быстро, как нам бы хотелось, но, тем не менее, в общем, это так. Ну, флаг, понятно, да, вы, наверное, уже много раз за сегодня об этом говорили. Да, вот, что знаете... флаг — это один из символов государственности крымско-татарского народа, так же, как и система Курултай, Меджлис. И я считаю, что вот это то, к чему мы должны стремиться, и поступательно идем, несмотря на все наши проблемы, трудности, на репрессии, которые сегодня происходят в Крыму, на аннексию, оккупацию, ну, в общем, так. Я хотела еще вас спросить относительно преемственности событий 1917 года, когда Нуман Челебиджихан, Джафер Сейдамет и его соратники созвали первый Курултай крымско-татарского народа и объявили о создании Крымской Народной Республики, и, собственно, события 1991 года, второй Курултай. Вот в чем заключалась эта преемственность? Вот преемственность действительно существует. Собственно, она была обозначена, когда Гаты Курултая, люди, которые занимались этого института, уже вспоминали о том, что у них были предшественники, которые стремились реформировать, с одной стороны, Крым, и в то же время вернуть крымско-татарскому народу его государственность, его политическую ответственность. Это было в 1917 году. И вот, конечно, эти 74 года, которые разделяли эти два события, первый и второй Курултай, они были насыщены очень драматическими событиями и репрессиями 20-30-х годов, и изгнанием, ну, по сути, геноцидом крымско-татарского народа, геноцидом крымско-татарской культуры, очень жертвенной, драматической борьбой за возрождение крымско-татарского народа, за возвращение. И вот это все привело, по сути, к событиям второго Курултая. То есть мы здесь сами себе, и ну, не только себе, конечно, вот этот путь, когда мы его мысленно осматриваем, эти 74 года, мы видим... Үзілді Ниязовке бағымыз Гүлнара ханым Бекерованин тарихчы, белкі біздің мұхберлеріміз да бір kedен оны бағыламаға тырышыр, ама экранларымызда көрдік сайғылы достлар. Мараф демек автопроюрышның енді башлағаныны мен режиссерларымызға чықармаға жанлы яйынға теклif етем, келіңіз бераберлікте бақайық.
Автоюриш böyle şekilde devam etti. Biz canlı yayınlarımızda onu gösteremiz. Gülnara Hanım Bekirova tarihçi bizlerge kayıttı. Gülnara Hanım, selam aleyküm, davr kere. Алейкум селям. У меня тут просто очень плохая связь, потому что грозы везде. Вот. И я просто хотела сказать, что эти события действительно связаны напрямую. И 17-й и 91-й для нас это тот путь, который мы прошли с огромными, конечно, потерями, с огромными жертвами, но в 91 году стало понятно, что несмотря на что, несмотря на вот эти все огромные трагедии, на геноцид, крымские татары способны организоваться, способны победить, способны вернуться без капли пролитой чужой крови на свою историческую родину. И я вот считаю, что это, наверное, самые, может быть, главные праздники нашей новейшей истории, вот как раз День национального флага и, конечно, День возрождения, воссоздания Курултая крымско-татарского народа. Гульнара Ханым, если говорить о втором Курултае крымско-татарского народа, какие документы были приняты, какие требования перед собой ставило национальное движение и что из этих задач мы сумели выполнить за последние 30 лет и зависело ли все от нас? Ну, к сожалению, да, вот это все-таки такие события, которые, с одной стороны, очень для нас значимы, но с другой стороны, мы постоянно при своем возвращении в Крым испытывали не то чтобы политическое давление, но непонимание, да, наших чаяний, наших задач, наших устремлений, в том числе и государственнических устремлений. И вот когда с 26 по 30 июня 1991 года проходил Курултай крымско-татарского народа, который формулировал очень важные и, по сути, основополагающие принципы существования и жизни крымских татар в Крыму, и прежде всего, конечно, в политической сфере. Конечно, мы понимаем, что тогда мы были поняты, и многие положения, и в том числе основополагающие документы, многие были, конечно, восприняты превратно, восприняты неточно. И сейчас, к сожалению, далеко не все, скажем так, даже политики понимают вот эти самые наши основополагающие принципы. Ну, например, на Курултае была принята, это очень важно сказать, были приняты такие документы, как Декларация о национальном суверенитете крымско-татарского народа, обращение Курултая к крымско-татарскому народу, ко всем жителям Крыма, обращение к президентам. И, конечно, вот очень важно все-таки понять смысл для тех наших зрителей, кто, в общем, не совсем верно понимает и, может быть, не читал эти документы. Но вот, например, обращение Курултая, оно начиналось, примерно такими словами, что, возвращаясь на свою родину, а мы помним, что 91 год — это только начало массового возвращения крымских татар на историческую родину, и крымские татары в своих документах пишут вот такие слова: «Мы несем с собой добро для всех людей, живущих в Крыму. И у нас нет намерения нанести ущерб кому-либо». А мы ведь помним, что крымские татары возвращались не в свои дома, возвращались, по сути, в таких условиях, да, когда люди подолгу жили в землянках, сами на свои средства строили дома, с огромным трудом вырывали, что называется, эти земельные участки. То есть при этом крымские татары сами пропагандировали вот эти принципы гуманизма, справедливости, говорили о том, что мы просто хотим жить на нашей родной земле и стремимся, чтобы мы были здесь поняты. То есть вот эти принципы мирного существования в Крыму на протяжении этих 30 лет, и наряду с этой самой мирной борьбой за свои права, крымские татары от этих принципов ни на йоту, ни на шаг не отступили и продолжают двигаться вот этим же самым путем легалистского сопротивления такого интеллектуального, я бы сказала, то, о чем говорили и Джафер Сейдамет, и Нуман Челебеджихан,
и наши лидеры национального движения, и Мустафа Ага Джемилев, и, в общем, те люди, которые долгие годы, и в том числе вот гость в вашей студии, Синавир Ага Кадыров, которые действительно пропагандировали вот эти принципы мирной, ненасильственной борьбы народа за свои права. И по-прежнему мы вот на этом пути, конечно, это путь, который, может быть, он сложнее, чем там путь насилия, да, насилие, к сожалению, в нынешнем нашем скорбном мире понимают некоторые, это понятнее, да, этот принцип. Но мы твердо следуем вот этому самому пути ненасильственной борьбы, и я считаю, что это, конечно, наше серьезное такое завоевание, и я думаю, что все равно рано или поздно мы придем вот к той победе, к которой мы все стремимся, то есть возрождению государственности на нашей единственной исторической Крыму. Гульнар Ханум, спустя 30 лет с момента провозглашения независимости Украины, наконец, в этом году президент Украины Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект о коренных народах. Что вы думаете по поводу этого законопроекта? Нравится ли он вам? И как вы думаете, сможет ли этот законопроект усилить позиции Украины в направлении деоккупации? Да, вне всякого сомнения, это, конечно, положительный шаг. Это нужно рассматривать как определенно такое важное политическое решение. Я надеюсь, что все-таки этот закон будет принят. Я надеюсь, что последует вслед за ним. Конечно, лучше бы не ограничились одним законом, а был принят там пакет законов, потому что мы даже видим, какая реакция в Российской Федерации на эти документы, хотя бы даже из этих соображений исходя, можно было бы принять вот эти самые законопроекты, которые давно уже, не то чтобы не дозрели, они перезрели, да, о статусе крымско-татарского народа. Конечно, закон о коренных народах для нас очень важен, потому что я надеюсь, что за ним последуют подзаконные акты, за ним некоторые там какие-то решения, которые приведут все-таки к возрождению и языка крымско-татарского, и каких-то созданию институтов, которые бы изучали историю крымских татар, потому что не секрет, что все, что сегодня делается, это делается за счет инициативы, в своем подавляющем большинстве, за счет инициативы конкретных людей, конкретных организаций, но почти без участия украинского государства. Я бы так мягко сказала. Сағылныз, тарихчы Гүлнара Бекирова бізіле жанлы бағда еді. Синавир Ага, невбеттеке авта демек тамыр халқлар әлі бағлы қанун лейхасының парламентода енді чықарылмасы парламентоға ве она рей берілмесі бекленіле. Сізім фікіріңіз же 226 рей алып олырмыз ма? Мен бұл құста асылында түшінмедім. Şimdi Gülnar Hanım böyle bir şeyini aytdı. Evet, onu bizge, men bilmeyeyim ne kadar bizge faydası olur. Ama o birinciden Ukrayna'nın iç siyasetine, bu aytayıq böyle millet ara siyasetine, etnopolitik kanunu şeklinde ona bakmak gerek. İşte o Kırım Tatarlarına ait karar eğer de bakacak olsak ben bilesem o 226 ses de kazanıp olamaz. Ama aslında o gerek Ukrayna'nın özünün kanunlarını yerine getirmeye. Niçin degende biz unutmayıq. Bu tamır halklar diye böyle bir Ukrayna'nın anayasasında böyle bir definisiya var. Ve lakin kimler o tamır halklar Ukrayna'nın içerisinde ve aslında kimlerin nasıl o fikrini işletilmesine hiçbir ne kanun ne haysi bir yuridik aktı var. Ondan sebep anayasasında yazılma şeklinde var. Ve lakin bu başka bir kanunlarda aslında
bu gibi mesele bakılmagan. Onun için ben belirlesem o tamam diyende bu Ukrayna'nın etnopolitik kanunlarının birisi deyip tanımak gerek ve ben belirlesem o birinciden Ukrayna'nın özüne gerek. Мына көргенімізге көре сайғылы АТР телеканалының телесерджілері енді автоюруш Украинаның меркези соқақларында Бисараб мейданында, менің анағаныма көре сенаверға Bilmiyorum, bunlar şidandan aylanıp bu sol tarafına gidecektirler. Dniepr'ın sol tarafına. Ve автоюруш devam edecek. Saygılı dostlar, biz bunların canlı şekilde gösteremiz. Biz ile şimdi canlı bağdayız. Kırımtar Milli Meclis azamız Gayna Hanım Yüksel var. Gayna Hanım, selam aleyküm. Aleyküm selam. Gayna Hanım, birinciden 26 iyun Kırım Tatar Bayrak gününüz hayırlı olsun. Sizinle hayırlamağı isteyeyim ama siz için bilmeyen bu bayram aslında sonki 7 yıl içerisinde bulunan şirayetlerimizde hususan. Elbette bayram, ya bayramlardan vazgeçmeyek. Hiçbir durumda, hiçbir vaziyette kendi bayramımızdan, öz adetlerimizden, tarihimizden vazgeçmeyek. Ki ben bu bayram nasıl doğanı Kırım'da pek yaxşı bilem. Çünkü bilirsiniz 2010 senelerde bu bayram bir grup Kırım Tatar gençler tarafından teşkil edildi. O grubun büyük bir kısmı bizim agentlikte Kırım Haber Ajansı'nda çalışıyordu. Hatta ben pek yaxşı hatırlayayım nasıl onlar izin alaydılar. Hazırlık işleri için toplaşmaları geçiriyorlar. Ve o zaman fikirlerini sordum, ne yapacaksınız diye böyle sual verdim. Onlar da dediler bayrak konu yapacağız ama bu konu gençler için yapacağız. O zaman ben dedim bayrak konu olsa onu umumi yapmak lazım. Çünkü bayrak herkesindir. Yani tek gençlerge yapmanız, herkes için yapmanız böyle bir gün umumi olsun. Herkesine davet etiniz ve böyle bir şekilde bayram peyda oldu ve şimdi biz onu kutlayımız. Bugün biz demek Kırım Tatar Bayrak Günü'nden gayrı elbette ki Kırım Tatarlarının ikinci kurultayı tıklanılgeni meselesini de müzakere ettiğimiz. Siz Kırım Tatar halkını temsil etken insanlardan birisiniz, yani Milli Meclis'e kirerek. Buna Gayna Hanım nasıl düşünüyorsunuz eğer bu sonki 30 yıl içerisine baksak, bizim milli hareketimiz sizin fikrinizce hangi bir yenilişlerle şimdi gururlanması mümkün? Birinciden Kırım Tatar milli hareketimiz vardır. Yani Sovyetler Birliği'nde, Sovyetler tarihinde birçok milletler ve milli hareketler vardı. Hakikaten böyle meraklı gidişatlar oldu, böyle vakalar oldu. Fakat Kırım Tatarlar, bakınız devletimiz şu anda yoktur ama milli hareketimiz var ve halkını temsil etken organlarımız var. Bu pek mühimdir. Ben dışarıdan gelgen ve bizni izleyen insanların düşüncelerini hatırlayayım. Hakikaten değiller, devlet gibi çalışasınız. Elbette ben anlayayım, şimdi içinde olan bu işlerini gören insanlar birçok eleştiri, birçok tenkit yapabilirler. Elbette daha yapacak çok işlerimiz var. Fakat milli hareketimiz vardır ve zamanda milli hareketimiz gerekli ve pek böyle doğru olan gayelerini koyardı. Mesela Kırım'da olganda esas gayemiz bağışlanız sürgünde olganda esas gayemiz Kırım'a kayıtmaktı. Ve 1980 yılların sonunda bu gayeye halkımız erişti. Yani avdet işleri başlandı. Ondan sonra 1990 yıllarından başından beri bu yana Kırım Tatar halkının haklarını koruma işlerimi öncelikteydi, yani esas amacımızdı. Şimdi ise halkını korumak ve Kırım'ı bir şekilde işgalden serbest görmek. Öyle sayın. Onun için yani milli hareketimizin kıymetini asla böyle küçültmeyek. Daha iyi yapayık, daha böyle verimli çalışayık ve elimizden geleni yapayık, halkını temsil etmek ve halkını götürmek için.
Çok sağ olunuz Gayna Hanım, bizlere bağlanğanınız için ve suallarımızga cevap bergeniniz için Kırım Tatar Milli Meclis azası Gayna Yüksel bizlere canlı bağdaydı. Teşekkürler. Avtoprobeg Isyan'da devam etemenim anlağanıma göre ve şimdi marşrutlarını yanıdan koyalar bizim. Demek andaki bulungan faallerimiz ve marşrut belgilengeni vaktinde Sinaveraga sizge son olarak da şunu soramağa isteyim. Nasıl koruyorsun stratejik olarak bizim geleceğimizni? Şimdi eğer taktik böyle bir adımlar atkan olsak, stratejik olarak geleceğimiz nedeni böyle olmalı fikrinizce? Ben anlamadım. Eğer de taktikini siz dediniz... Hareketlerin şimdi hareketlerini koruyoruz. Yani bugünkü bulungan şaraitlerimizge uymak mecburiyetinde kaldık ki uyduk çünkü 2014 senesi bilemiz işgal gerçekleştirdi ve birçok şeylerini ne yazık ki değiştirmek mecburiyetinde kaldık. Bunda halkımız bölündü. Temsili organlarımızın bir kısmı bunda bir şekilde çalışmaya devam etti. Diğer temsili organımızın temsilcileri Kırım'da kaldı. Halk Kırım'da, mında halk koçmege mecbur kaldı. Yani alda yüz bergen şaraitler içerisinde biz hareketlerini Allah'a şükür toktatmadık ve zamanğa şaraitlerge uyup bir hareketlerini yaptık. Ama stratejik olarak bizim geleceğimiz nasıl koyasın? Bizler evet çok şeyini yaptık ama esas meselelerini ben bilsem gözden çıkardık. Ne desek doğru ayta şarait denişti. Tamamıyla. Temelden şarait denişti. Kırım şimdi işgal tübünde. Ve bu şaraitte biz şimdi prioritetlerini öz için onu seçmek gerekmez. Birinci mesele neden ibaret? Çünkü şimdiki vaziyette belki bu aldı anda devletçilik meselesi ben bellesem götürmek ne kadar doğru değil. Benimce en birinci mesele o halkını kurtarmak. Ne şekilde halkın saklap kalması. Tıl, din ve ilahiri bu humanitar siyasetine esaslanıp durup halkımızın saklap kalmak. Çünkü aslında halkımızın saklanması o da bir kuryeşinin kaysı bir şekilde niçin degende işgalcilerin birinci maksadı halkımızın gayip etmek ve tamamıyla Kırım'ını öz toprağı deyip sahip gelmek. Niçin degende unutmayıq. Onların bu tarihi neleri neden ibaret? Emiş Kırım Tatar halkı kelime halk. 13. asırda bu Çingiz Han nelerini sürüsünden gelip çıkan halk degen böyle bir konsepsiyonu işleyip çıkarıp hep onu sürmekteler. Özlerini daha evvel Kırım'la bağlayırlar. Niçin degende emiş Ahyar'da çokundurulgan ne Olga bilmeyeyim daha bir şey. Eskiden eski kaysı bir nelerin ilmi işlerini okup gelseniz Slaven halkları anda daha eskiden niçin degende misal olarak siz böyle bir ilmi işlerin arasında böyle bir neler de fikirler de işte bilirsiniz. Kerç emiş bu Slaven tilinden Korçev degen sözünden gelip çıkmalı beyler. Öyle bir saçma şeyler. Ondan sebep biz özümüz için böyle bir aydınlatmak gerekmiz. Birinci şimdi mesele Kırım'da halkımızın o güne turgan mesele neden ibaret? Ve o meselenin çizmek yollarını ve usullarını işlep çıkarılması. Ve
mındaki tışta Kırım'dan tış olgan güçlerini aynı zaman biz şimdi özümüzün mında Ukrayna'nın içerisinde ve tışta dünyada cayrılıp yaşayan milletimizin o günde bir toplumun o günde kaysı bir mesele durmak gerek. Ona vaziyetini, ona alına göre, çaresine göre kaysı bir meselelerin çözülmek yollarına bakılmasına. Ben belesem böyle bir şekilde. Çok sağ olun Sina Veraga, stüdyamızga kelip suallarımızga cevap bergeniz için saygılar arkadaşlar. Biz ise videoda görgenimiz gibi Kırım Tatarlar demek Kırım Tatar bayrağını bilmeyim anda bir türekке yerleştireler yelpiresin dep ve şimdi biz streamge geçemiz ATR telekanalında olmuş. Bu yol boyu galiba yol boyu Sina Veraga. Bir de bir Там смотри, тут есть эти сейф-попы, там не знаю что. Я могу чуть-чуть сдвинуться посередке, я чуть-чуть с краю. Ну, не чуть-чуть с краю, ну такое, не посередине. Нормально у тебя, смотри, вот флаги, вот это сейф-попы там. Ну хорошо, в общем, пока что так, я жду теперь команды, когда вы... А тут...
Извиняюсь, не спрашивайте.
Привет, тормози. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlılığıma doyamadım vedanıma. Hasret oldum ey güzel karım. Сажусь? Сажусь? İşte saygılar katışlar Kiev boyu avtoyuruşundan beraberlikte seyrettik ve seyretmege devam etemiz. Көргеніңізге көре Украинаның пайтақты merkezi sokakları boyunca Kırım Tatarlar, faaller, Kırım Tatar bayrakları ve bazılarında Ukrayna bayrakları da mevcut. Dolaşı böyle bir aksiya teşkil ettiler ve ersene teşkil etkenlerini zaten beraberlikte köre ettik. Bunun ile beraberlikte saygılar arkadaşlar kaydetmek gerek ki bugün sabahdan Ukrayna ana kıtasında çeşit türlü bölgelerde yaşayan
Кырым татар байрақ күніне бағышланған тедбірлеріні өткерелер. Біз саба яйынларымызны Чоңғар мемори сыңырында өткерілген тедбірлерден башладық. Анда малюм олғаны олар ерлі Кырым татарлар автоюрушны тешкил еттілер ве Кырымның демек мемори сыңырына барып, анда Кырым татар байрағыны ве Украин байрағыны тикледілер. Бұнен бераберлікте Кырым кечит ноқтасында, мемори кечит ноқтасында бойле бір акция ве бойле чықышлар тедбірлерді тешкил етілген еді. Соңра бұл кібі тедбірлерді Украинаның дигер бір чоқ бөлгелерінде олып кешті. Хусусан сабадан біз сізге Одессада Кырым татарлар жемаат япқан ве кечірген тедбірлеріні де көстердік. Яны қапуда хусусан анда да малюм олғаны кебі Кырым татарлар топлашып, Кырым татар байрақларыны ел переттірлер. Демек, Украинаның дигер бөлгелерінде де тедбірлер өткерілелве, Львов шерінде тедбірлер өткеріле, Шарқи базы бір бөлгелерде де тедбірлер өткеріле. Бұндан евел затен малюм олғаны кебі балабан Кырым татар байрағы бүтін Украинаны ве Украинаның он балабан шеріні кезіп чықты ве бүгін бұл байрақ Киевге келді. Малюм олғаны кебі бұл балабан байрақ үзерінде бір чоқ шерлерден ерлі сәкенлер, украинлер, Кырым татарлар, чешет миллетлер темсилчилері өзінің Кырым ве Кырым татарлар ile bağlı niyetlеріні, tileklеріні яздылар. Кырым татарларының лидерлері де бұл байрақ өзерінде өзінің имзасыны қойып tileklеріні seslендірділер. Есіште Кырым татар халқымыздың лидері Мустафа Ғажимилев де базы бір месаж ялызған ве сонра бір қач күнден берлі. Бұл байрақ бүгін Украинаның меркези соқақы Крещатикте де олажақ. Активистлер, фаалер оны Крещатик бойы алып кетежеклер. Соңра есе планлаштырылғанына көре, бұл байрақ Кырым мемори сыңырында фаалер тарафындан аваға көтеріліп, Кырымға yollanılacағы бекленіле. Бұның іле берабер бүгін Украина тыш ішлері назерлігі бинасы өгінде Кырым татар байрағының тантаналы тікленілігі де өткерілді. Бұл тедбірде Кырым татар халқының лидерлері Мустафа Ғажимилев, Милли Мәжлис рейсіміз, Бұтын Дүния Кырым татарлар конгресінің президенті Рифат Аға Чубаров иштирак еттілер. Бұның іле берабер олар ненті Украина тыш ішлері назираның бірінші муавины еміне Джепар ве Кырым Мұхтар Жұмхуриетінде Украина президентінің даими темсилчісінің муавины Тамила Ташева да иштирак еттілер. Анда біздің мұхберлеріміз де бұлынды ве мен шымды бераберлікте біздің мұхберлеріміз, біздің лидерлеріміз нен көчік бөлі субетлер кечірділер. Оларының бұл ақта не айтқанларны бераберлікте теклиф етмеге теклиф етем ве Рифат Аға Чубаровдан келініз башлайық оның шымды изаты жанлы яйынымызда. 30 років тому, буквально в ці години, в Сімферополі збиралися обрані кримськими татарами делегати Курултаю. І це було перше після 73-річної вимушеної перерви. Ще був Радянський Союз. І о 10-й годині вранці в Сімферополі розпочав свою роботу другий Курултай, чи Курултай кримськотатарського народу другого скликання. Це було відновлення Національного інституту корінного народу Криму. І тоді на тій сесії Курултаю кримськотатарського народу, підкреслюючи свою спадкоємність з першим Курултаєм, який відбувався 26 листопада за старим стилем 1917 року в Бахчисараї, Курултай другого скликання прийняв низку дуже важливих документів, які визначили алгоритм нашої подальшої боротьби вже в умовах розпаду СРСР, оголошення незалежної української держави. І також тоді делегати Курултаю підтвердили кримськотатарський національний прапор, який було перше піднято на першому Курултаї в 1917 році. Оце, знаєте,
зв'язок між поколіннями, між людьми, які дуже в різні часи виборювали долю свого народу, він не має ніколи перериватися. Це дуже важливо, бо на цій безперервності поколінь тримається будь-яка нація, будь-який народ. І кримські татари теж на цьому вони тримаються, вони тому і сильні, бо вони дуже добре знають свою історію і знають тих, хто стверджував ті принципи, які нас об'єднують і які нас показують як цілісний кримсько-татарський народ. Прапор, національний прапор кримських татар, це є один із символів, який укріплює кримсько-татарський народ, який його об'єднує, згуртовує і він надихає. Оце такі відчуття в день кримсько-татарського прапору. Қырым татар байрағы қырым татарларыны böyle ilhamlandырғаны ислері доғыра деп айтты Рифат Аға Чобаров. Бұны лебераберлікте демек Қырым татар халқымызның лидері Мұстафа Аға Джемилев де өзінің изатларыны сеслендірді ve мен бераберлікте келініс Мұстафа Ағаны деңлемеге теклif едім. Действительно, крымско-татарский флаг сейчас стал символом сопротивления оккупантам, символом объединения всех сил, не только крымских татар, а всех, кто ожидает, надеется на освобождение Крыма. И крымские власти, оккупационные власти официально не запрещают крымско-татарский флаг, хотя, конечно, он для них очень нежелательный. Я знаю, что недавно, вы, наверное, видели, где-то было, по-моему, в YouTube, крымско-татарский флаг повесили на одном высоковольтном столбе с огромным напряжением, и власти не знали, что делать. Они не могли догадаться, понять, как же это им удалось поднять этот флаг. То есть для всех сейчас крымско-татарский флаг есть флаг надежды на восстановление территориальной целостности Украины. Şimdi ise sayılı dostlar, keliniz annem bu tedbirde Ukrayna Tışişleri Nazirinin birinci muavini Emine Джупар не айтқанını dinleyik. Цей день для мене особисто значить дуже багато. Це день, коли почуття гідності переповнює за свій народ. Тому що цей прапор колись відстояв гідність України. Колись під стягом кримськотатарським і українським в 2014 році, коли відбувалася окупація, пройшли всі ключові мітинги опору і несприйняття дійсності. І сьогодні, як акт єднання, як акт того, що ми є однією нацією, піднімається кримськотатарський прапор над більшістю українських посольств в десятках країн в різних куточках світу. І це є символом того, що кожен дипломат не тільки в цей день, але щодня працює на те, аби повернути Крим, аби відновити справедливість, аби захистити права тих, хто в ув'язненні. На жаль, здебільшого це кримські татари. І зробити все, аби відбулася ініціатива «Кримська платформа» як ефективний інструмент тиску на Російську Федерацію, консолідації міжнародної спільноти і боротьби за наш Крим. І не дарма слоганом і гаслом цього дня є два прапори «Єдина країна». А саме це для мене особисто є ключовими словами. Bu annem bu meydanda, mına şimdi көргеніңіз meydanda sayılı dostlar endi her şey anda hazır yerleştirildi. Aman 1,5 saattan sonra miting başlaması planlaştırıla. Bu mitingde Kırım Tatar halkının liderleri ve davet etilgen birçok diğer temsilciler, birçok diğer cemaat erbapları ve ilahiri çıkışta bulunmağa planlaştırıla. Anda endi bizim muhbirlerimiz bulunalar. Bunun da canlı şekilde ekranlarımızda көрмеге imkanımız olacak. Men ise şimdi yayınımızga Skype vasıtasıyla Kırım'ını bağlamağa isteyim. Kırım Tatar Milli Meclis azamız Enver Kurtiyev bizle canlı bağda. Enver Ağa, selamun aleyküm. Aleyküm selam.
Enveraga біріншіден сізні Қырым-татар байрақ күнінен хайырламаға істейм, хайырлы olsun. Size de hayırlı olsun, sağ olunuz. Enveraga asılda Қырымда bir şeyler oldu mu, bir tedbirler oldu mu, belki haberleriniz vardır? Elbette bunda tedbirler geçirili. Çok su yaşlar elbette ama başkaları da var. Ben şimdi evde oturam, belki şimdi de bir şeyler geçirili. Onun için ben şimdiki vakitte olan şeylerin aytıp olamam. Enveraga sizinен даже Қырым-татар байрағы ақында дегілді ки bu meselenin de aman 7 saat devamında laf etemiz. Men sizinен білесіз, tafsilatlıcada 30 yıl evvelsi құрылған құрылтай meselesini laf etmege isteyim. Malum olғаны ki 1991 senesi Қырым татарларының ikinci құрылтайы, yani Numan Çelebici-ханlardan, Cafer Seydametlerden, bizim o vakittaki liderlerimizden alınған bayрақ 1991 senesi ikinci құрылтай olarak gayradan tıklenildi. O senelerini siz hususan nasıl hatırlaysınız? Evet, bu 30 yıl evvelsi ikinci kurultay 26. iyun'da ötkürüldü. Ve ben aytmak isteyeyim, bu kurultayda pek ciddi kararlar alındı. Tarihi demek mümkün kararlar. Çünkü en tarihi kararlardan biri bu milli mükemmellik hakkında deklarasyon kabul edildi. Bu deklarasyon o nasyonalnym suvereniteti degen bir demek ki karar. Bunu o kadar mühim derecede yüksek alındı ki bu kararını bile bir vakit aklımızda var. 5. Mayıs'ta Prezident Yushchenko Bakışsaray'da biz toplanған vakitte bizim Milli Meclis'le beraber toplaşkanda bu bizge öyle teklif etken edi. Bazı şeylerin biz çizebilirik ama bu sizin kurultayda kabul etken kararınızı lağvu etiniz dep bizge öyle bir müracaatta bulungan edi. Elbette biz ona razı olmadık ve bana aytacak istegenim öyle demokratik şekilde olan prezidentler bile ağlamaydılar bizim tarihimizi ve bizim talaplarımızı. Demek o kadar mühimligi pek bağlanan deklarasyaydı bu. İkincisi ne kabul edildi? O milli gimn ve milli bayrak. O da tasdiklandı ve kabul edildi ikinci kurultayda. Üçüncüsü bizim milli grafikamız Latin grafikasına çevrilmek için bu kararda kabul edildi ve siz bilmek gereksiniz 94 ve 98 seneleri bu Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nde fraksiya kurultay var idi ve fraksiya kurultay bu kararını ömürge geçirmege imkan oldu ve biz onu anda kabul ettik. Bu karar Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nde yukarı şurada kabul edilgen edi. Üçüncüsü, dördüncüsü, o özünü idare etüf organlarını kurmak. İşte böyle kararda kabul edilgen edi ve hepsinizde belli ki biz bu organlarını kabul ettik. O kurultay, Milli Meclis ve yerli meclisler. Her kasabalarda, her köylerde yerli meclisler teşkil edildi. İşte bu ve 5. karar ede bu bütün milletlerge demek bir müracaatla çıkan edik ve anda anlatkan edik bunlarga. Bu bizim kabul edilgen kararlar sizge karşı değiller var. Biz demek barış içinde sizinle yaşamak istedik ve bütün şeylerini anlattık bu bizim kararımızda ve böyle mühim bir kararlar alındı. Ve daha bir şey etmek isteyeyim, bu ikinci kurultayda
bizde pek balaban, pek yüksek seviyede olan vatanperver insanlar iştirak ettiler. Onlardan bir iki tanesini sizge hatırlatmaya isteyeyim. Bu profesörler, 6 tane profesörlerimiz var idi bizde. Hem mecliste hem kurultayımızda. Birinciden bana Rifat Akpazov, Moskva'dan idi o. Kosmonavtika ve raketacı idi. Bu şeylerin uğraşaydı. Kurultay azasıydı. Son İzzet Agay Zidinov. Bu da profesör, pek vatanperver insan. Kur'an'ı ezberden bileydi. Öyle bir büyük insan idi. Allah rahmet eylesin. Onların ikisi şimdi yok. Son profesör Leonur Aga Arifov. O bizim 14 fraksiya azalarımızdan biriydi ve Kırım Yukarı Şurası'nda комитет var idi по национальной политике и проблемам депортированных граждан. Onun reisiydi. Ben onun muavini edim o vakitte. Bu Rifat Aga Arifov'un kolundan çıkan bu kanun lehası edi bu Latin grafikası hakkında. Onu kabul etken edik. Son profesör Muzaffarov, Refik Muzaffarov, filolog. O da pek balaban insan edi, vatanperver insan edi. Onlar da rahmetli oldular, Allah rahmet eylesin. Ve Kurultay fraksiyonun azası daha Omerov Server Ağa edi. Omerov Server Ağa bu Saylaf Komisyonun Org Komitetinin reisi edi. İşte bu ikinci kurultayın Org Komitetinin reisi edi. Ve Server Ağa Omerov bir vakitlerde Özbekistan'da yaşaganda o ministr stроительства Özbekistan'a idi. O kadar balaban derecede demek o öyle bir profesör idi o da. Ve 6. profesörümüz bu Valeri Vazgrin, bilesiz Sankt Peterburg'dan bu bizim tarih boyunca kitapların o Судьбы крымско-татарского народа deb yazgan edi. Başta 2 tom edi, yani 1 tom, son 4 tomluk oldu. Bunlar da rahmetli oldular. Çok yazık ki Allah rahmet eylesin. İşte böyle büyük insanlar bizimle beraber o vakitte iştirak etkendiler. Ya siz o vakit kurultay delegesi olarak seçildiniz mi 91 senesi? Elbette. Hem kurultay delegesi olarak hem meclis azası olarak seçilgenler. Bizimle beraber işte bütün bu profesörler, büyük insanlar ve birkaç tane kandidat navuklar var idi. Ve pek yüksek derecede böyle yüksek seviyede akıllı insanlar var idi bizim birinci kurultayımızda ve meclisimizde var. O vakit 91 senesi demek Kırım Muhtar Cumhuriyeti tezilmesine Kırım Tatarlar karşılık gösterip milli demek Cumhuriyetinin tezilmesinde ısrar eteydiler. Yani benim öğrengen bilgen malumatlarıma göre ve siz de bu insanlar sırasındaydınız. Enver nasıl düşünüyorsunuz? Ne için böyle oldu ki yerli hakimiyet bizlerge o vakit işanmay edi mi? Ne için bizlerge düşmanlık yapkan edi 91 senesi? 91 senesi bizge düşmanlık yapkan bir sebebi var. Çünkü Kırım bu kağıtlarda yazılgan edi bu Ukrayna'nın bir bölümü de. Ama onlar hep de bir bu Moskova'ya bakaydılar. Andan bütün hareketlerini andan müzakere edip, andan konsultasyalar edip bütün o tarafa bakıp korkaydılar bizim bazı şeylerimizge kol tutmağa. Misal için biz ne kadar bu kanunlar, lekalarını hazırlap bergen edik Yukarı Şuraga ve Kırım Yukarı Şurasına ve Ukrayna Yukarı Şurasına ama bir tanesi kabul edilmedi. Kırım Yukarı Şurası'nda bazı kararlar kabul edildi elbette. Bizim hareketlerimizle bakıp, anda çok hareketler, açlıkla tutkanadık, diğer hareketler var idi. Ama Ukrayna Yukarı Şurası'nda bir tane kanun kabul edilmedi. Çok yazık ki. Ben bilesem onlar o tarafa bakıp, korkup, şimdi de onda bakaylar, cenk olsa da ama ben bilesem en
esas meselesi işte bu meseleydi. Çünkü Ukrayna devleti, Ukrayna hükümeti, Ukrayna kanunları Kırım'da mürekkep gibi yaxşı çalışmıyor. Sebepleri ben böyle söyleyeyim. Siz aytып кечкенiniz весиқалар демек кабул этилди 91 сенесі өткөрүлген курултайда. Оларның ишке кирсетмесі механизмалары сіздің фикріңізce не kadar бізге bağlı еді? Ya da hükümetнен de bağlı еді ki ne yazık ki aytып кечкенiniz birçok meseleler da çözülmей hala ve misal olarak toponimika mesele olsun, sonra Kiril urufatından Latin urufatına keçif meselesi de 30 yılga çözüldü. Şimdi bilemiz Kırım Tatar tili inkişaf etüyle bağlı konsepsiya kabul etildi ama kene de 30 yılına çözülgeni bu faktır. Elbette çok meseleler bize de bağlıdır ve Ukrayna hükümetine de bağlı. Ben mahsus şimdi toktayım bizge bağlı meseleler neydi ve bizim hatalarımız neydi? Mesela 98 senesi kabul etkenlik bir karar. О первоочередных мерах государственной поддержки гражданам, депортированных из Крыма. Ну, крымско-татарский народ, караимы, крымчаки, немцы, болгары. Bu kanun lehasını kabul ettiler. O vakti açlık ilan etken edim. Ama omurga geçirilmedi. Niçin degende gene bizim tabaytımız. Çünkü Reskomnas'ta bilesiz her vakit bizim adamlarımız var idi. Demek mecliste saylagan edik. Son meclis saylagan insanlarını hükümetke bereydi ve hükümet bunu kabul edildi. Ama çok yazık ki bu organlarda işlegen bizim insanlarımız balaban hareketler yapmagan ediler ve omurga geçip olamadılar bu kanunu. İkinci kanun meselesi, buna mesela Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nde parlamentinde biz koygan edik toponimiya meselesini siz şimdi kaydettiniz. Toponimika meselesini ben şahsi özüm uğraşkan edim ve fraksiya azaları yardımcı oldular ve bu kanun lehasını biz koyduk reyge. Ama niçindir anlaşmazlık oldu ve fraksiya rehberleri öyle bir bilmiyorum emir mi bir şey yanlış deyimini yaptılar ve bizim fraksiya azalarımız kol tutmadı bunu. Kol tutmak için 49 rey gerekirdi bizge. Biz 47 rey aldık. Tek Edem Kemalov ve Enver Kurtiyev. Başkalarına rey koymadılar çünkü alamadılar rey kol tutmak gerek olganını çünkü tepeden bir emir kelgeni sebepten. Son pek baladan davalar çıktı o meselede de niçin öyle yaptınız? Çünkü daha bizde 12 vardı. Arkaç. Bunu kullanmadık. Bu ayetler bu Kırım Yukarı Şura'nın seviyesi değil. Tek Ukrayna Yukarı Şura'sının seviyesi. Onun için anda Ukrayna da bunu kabul etmedi. Ama ben belirtsem hep de bu pek balaban yanlışlık edi. Çünkü bu Kırım seviyesinde biz kabul etseydik son Ukrayna Yukarı Şurası'nın bizim kanunumuza lağvu etseydi ya da bir şeyler etseydi ve yok etseydi son bizim hareketimiz daha da güçlendirecekti. Biz daha bizim planımızı başka seviyede götürebilirdik. Ve ne de olsa işte böyle bir hatalar var idi. Daha bir hatamız mesela buna kurultayda da bu mesele çıkan edi. Bizge Avrupa ülkelerinden, teşkilatlarından öyle bir müracaatta bulundular. Siz yazınız nasıl sizde problemler var, nasıl problemlerini Ukrayna devleti sizge çözey, nasıl problemlerini çözüp olamayısınız. Ve böyle demek isabatın biz meclis azaları, meclis organımız verdi. Ama onda nasıl yazılgan edi?
Çünkü Министерство иностранных дел laf etti bizim rehberlerimizin ve ayttılar. Siz yaramay şeylerini yazmanız. Tek yaxşı şeylerin. Biz sizge para ayıramız, onu yapamız, bunu yapamız. Kolumuzdan gelgen şeylerin hepsini yapamız. Onun için siz de bir yaxşı bir malumat veriniz. İşte halkara teşkilatlarga. Ve çok yazık ki bizim rehberlerimiz öyle de karar verdiler. Biz onu kurultayda da bakkan edik. Ben diyeyim bu pek yanlış edi. Anda açıktan açık bizim problemlerimizi aytmak gerekirdi. Aydınlatmak gerekirdi. Çünkü bir tane siyasi kanun yukarı şurada geçmedi ve geçirilmedi. Ama kanun lekaları var edildi anda. Demek böyle şeyler elbette para ayrılığı meselesi var. Pek güzel edi. Diğer meselelerine toponimika meselesinde koymaya mümkün edi vakti. Ama çok yazık ki biz işte böyle belirledik galiba onların yaxşı isabatlar versek açılandırmasak son belki gelecekte onlar bizge kabul ederler. Ama ne oldu? Bir şey kabul etmediler. Neydi o kaldı? İşte böyle hatalarımız var. Evet pek büyük bizge karşı olan güç bu devlet gücüydü. Hem Ukrayna vaktiydi. Çünkü anda bizi nasıl kalkılganı bizden korkaydılar onlar. Çünkü biz o devletçiliğimizi Kırım'da kursak son Ukrayna'dan da ayrılabiliriz ve diğer meseleleri Yaşımda Enver ağa, şimdi nasıl hissetesiniz? Mına Kırım'dan bulunup bugün Ukrayna ana kıtasında yapılgan hareketlerge, faaliyetlerge көз bakar ekendi nasıl düşünüyorsunuz? Mına Ukrayna hükümeti endi bizni anladı mı? Men bilesem daha 100% anlamagan eken elbette. Ama endi ileriye gitmeye başladık. Çünkü anlamaya başladılar. Onun da sebebi evet bu eşgal meselesi ve cenk meselesi endi anlamaya başladılar. Ve men bilesem buna gelecek haftada 1 iyulde galiba olacak bu Tamur Halkları Kanun Leyhası rege koyulacak. Ve profilni komitetin уже razılık verdiler. Benim fikrimce kabul edebilirler. Çünkü iki nesi var onun kabul etmek için. Birincisi bu prezidentin leyhası. Eğer prezident bu leyhayı rege koyup da onu kabul etmeseler demek prezidentin seviyesi reytingi pek küçük eken. O birinciden ben bilesem prezident leyhası olarak onu kabul ederler. Ve daha bir sebebi var kabul etmek için bu 226 ses gerek anda ve elbette bu 26 ses anda endi vardır deyip onu ben tahmin öyle düşüneyim. Men bilesem vardır anda o kadar ses. Umut etemiz. Umut etем ki 1 iyulde biz yaxşı haber alırız. Umut etemiz çünkü men misal olarak yayınlarıma ve bizim diğer muharirlerimiz yayınlarına milletvekillerine bağlay ve en azından bu günge kadar hiç kimse milletvekillerinden bizge yok rey vermeyecekmiz degen böyle sözlerini aytmadı. Onun için 226 rey alabileceğimizge umut etemiz. Enver ağa ve son olarak da bir şey soramağa isteyim. Kırım Tatar Milli Hareketimizden ve kurultayımızdan gayrıdan tıklengelinden 30 yıl geçken son Kırım Tatar halkımızın nevbetteki böyle stratejik hareketleri, adımları neden ibaret olmalı fikrinizce? Ben yaxşı anlamadım çünkü ses yaxşı gelmiyor. Daha bir kere tekrarlayın. Şimdi eştesin Enver ağa? Alo. Aytınız. Enver ağa, nasıl düşünüyorsunuz bizim nevbetteki adımlarımız yani Kırım Tatarlarının geleceği için stratejik olarak ne olması gerek? Nasıl görüyorsunuz geleceğimizni? Anladım. Gelecekte bizim strateji meselelerimiz elbette buna Sinayer Bey aytkanı gibi özümüzü saklamak meselesi pek mühim derecededir o. Bu stratejik mesele gibi olmak gerek ve milletimizi saklamak demek ne demektir bu? Onu da etmek gerekir.
Birinciden tilimizi saklamak, urf adetlerimizi saklamak. Bu şeylerini saklamasak biz millet olarak kayıp olacağız. Bu mesele evet bu bizim Kur'an-ı bağlı. Birinciden evet ben endi bunu aytıp geçken edim. Ana babalar da bütün bu bala bakçaların mekteplerge hareket etsinler, arizalar yazsınlar ve şahsi bu balalar merkezlerini kurmaya tırışsınlar. Bu birinci yöneliş. İkinciden ben belesem bizge halkara seviyede bu meselemizi ciddi seviyede, yüksek seviyede götürmek gerek. Allah'a şükür bizim milli hareketimiz yol başçıları ve birinciden Mustafa'ga ve meclis azaları Kiev'te olganlar pek bağban işler yapaylar, maşallahları var. Bu halkara seviyede bizim meselelerimizi götürmeye gerek ve daima bizim şarayetlerimizi onlara bildirmek gerek ve talep etmek gerek, asıl kararlar almak gerek. İşte bu seviyede, bu yönelişte bazı şeyler yapmak gerek. Elbette daha bir şey yapılmak gerek. Şimdi bizim milli hareketçilerimiz ona aittiler. Yavaş yavaş biz bu şarayetlara bakmadan milli kurultayımızı ve meclisimizi yenilenmek gerek. Nasıl olacak bu? Teknik şeklinde olabilir mi şimdi bu şarayetlarda? Yok mu? Bu başka mesele. Ama şimdi internet var. Belki internet vasıtasıyla, belki başka bir kararlar, şarayetler olur. Ama bu meseleyi hep tabi biz bakmak gerekmiz ve yanı güçler çağırmak gerekmiz. Ve hem mecliske hem birinciden yanı kurultay delegelerini saylamak gerek. Çünkü eski kurultay delegelerini de biz bir araya çağırıp onda başka meclisin saylavlarını geçirebiliriz. Ama gene de bu bir varyantı. İkinci varyantı bu internet vasıtasıyla ya da başka teknik sebepleriyle bu kurultay delegelerini de saylamaya düşünmek gerek. Çünkü biz endi yanı kan bizge gerek. Yani elbette fikirler, yaş fikirler, pek bağlan tecrübeli insanlarımız var. Onlar koşulmak gerekler. Hemen belesen böyle yönelişte ketmek gerekmiz biz. Çok sağ olunuz Enveraga, sağ olunuz kıymetli fikirleriniz için ve yayınımızga koşulup suallarımızga cevap bergeniz için. Kırım Tatar Milli Meclis azası Enveraga Kurtiyev bizle canlı bağdaydı. Sayılı dostlar, men sizge anlatmağa isteyem aslında көргенiniz ekranlarda ne olup geçe. Demek saat 16.30'dan 6'ga kadar Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'deki İstiklal Meydanında balalar resmi degen böyle yarış ötkerilir. Bu yarışının teşkilatçıları bu cemaat teşkilatı Kırım ailesi ve demek bu yarışının adı Menim Bayrağım degen böyle mevzu etrafında toplaşkan balalar anda demek bu resim yarışında iştirak edecekler. Sonra ise galiplerini belgileyecekler. Ama benim fikrimce mında bir balaçıqның bayrağını resim etkeni güzel ve mükemmel olacaktır. Çünkü bu gönülden çıkan böyle bir isler ve ilhamlar, onun için munda nasıl bilmem seçecekler çok zor mesele. Kursiyet Abdullayev bizle şimdi canlı bağda Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçımız. Kursiyet ağa, selamun aleyküm, merhabanız. Kursiyet ağa, sizni en baştan Kırım Tatar bayrak günümüz ile bayramnen hayırlamağa isteyim. Hayırlı olsun. Sonra ise bugün siz için ne ifade eder? Ben de bugün bütün halkımızın milli bayrak gününden hayırlamağa isterim. Hayırlı bayramlar olsun. Lakin bu ağır günlerde siz bugün yaxşı bilirsiniz, bu ayvaşil ne oldu? Benim tek balaban bayram
yıl kıdırayı. Ana bayrak o yerde bizim birleştirecek. Hem de hepsi halkımıza gösterecek. Bu Kırım Tatar halkı bayrak önünde toplaşıp bir millet olup birbirine yardım vermeye onların zatı. Күртетаға 30 ел евелсі, амман бұ күнлері Қырым татарларының екінші құрылтайы өткерілген еді. Сіз о күнлеріні асылдан насыл қатырлайсыңыз ве о күнден бұл күнге насыл бір ғалебелерге ерішкенімізді қайдетер едіңіз, егер олар олса әлбеттік? Bu ikinci kurultay ondan aldın 89. sene Moskva'da birinci kere milli bayrağımız çıkarılgan edi. Lakin o bayrak da kurultayla karar alınmagan edi o bayrak milli bayrak olsun diye. Lakin o birinci meydan Moskva'da çıkarılgan 89. sene edi. Onun resmi de var, Mustafa'ga da var o resimde. O bizge o vakit o gretip nasıl bayrak bizim milli bayrağımız olgan edi. Biz onu bütün gece çıkıp bu Luzhniki degen meydanda koterilgen edi birinci sefer. O balığın grupa 18 Mayıs'ın aksiyalarını geçirmeye anda vargan edi de 30. Mayıs kaçık Moskva'da bu aksiyalarda iştirak etti. O vakit bu Bulgar pasolçularına varılgan edi. Mustafa'ya da iştirak etken edi o vakit. Ana birinci sefer Moskva'da 89. sene bu bizim milli bayrağımız koterilgen edi. Күртетаға бүгін біздің милли әрекетімізге қимет кесер екенде. Фікіріңіз же, біздің невбеттеке адымларымыз халық оларақ сақланылмақ үшін неден ибарет olmalı? Білесізім, мына бүгін Kırım Tatar halkı bu koloniya olarak kaldı Rusya'da. 300 yıl evvelsi koloniya oldu. Yavaştan Kırım'ın bu gelmeşeklerini doldurdular. Yavaştan çoklaştırdılar. Bütün dünya Amerika olsun, Fransa olsun, İspanya ne olsun bu koloniya degen neden çetleşmeye çalıştılar. Bu India serbest oldu. Başka hükümetler dünyada peyda oldu. Lakin Rusya bir vakit bizim yolumuza çetke bu halk olsun ne hükümetin vazgeçmedi. Olsun der vermeyecekti. Şunun için bugün gelecek. Milli Hareket Teşkilat iştirak etti. İşin devam etti. Bugün bizim milli meclis azaları liderimiz doğru yoldan getirdi. Tüm dünyaya halkımız nasıl aldı? Ne için bu Ukrayna'da olsak da lakin biz kalamos koloniya olarak Ukrayna hükümetinde. Ukrayna halkı anlaş gerek. Biz olar da vermek. Bu dogovor olsun Ukrayna halkından Kırım Tatar halkı yazsın dogovor. Son nasıl edip yaşayacağımız, nasıl edip aramızda bu yaşayış getirdi.
Сағылыңыз Күртейтаға қиметлі фікірлеріңіз весуалерімізге жауап бергеніңіз үшін Қырым Татар Милли Арекет ветеранларından Күртейтаға Абдулаев бізлем жанлы бағдайды. Мен шымды режиссерларымызды Украинаның пайтақты Киевдекі Истекляль мейданында алып кешкенлеріні көстермеге чағырам. Келіңіз бераберлікте бағайқанда не ола? Sizler için bizim ustalar gece ve gündüz birinci olup sırlar açar. En büyük takıntık sizler için kırmay çalışa yanlaşa. Her bir yürekte bir nefeste sevgimiz artar. Краматорські майстрині шиють кримсько-татарський прапор, який здійметься в небо над окупованим Кримом. На блакитне полотно стяга пані Ірина з однодумцями нашиває герб кримських татар. Зараз ми пришиваємо танку до основного прапору. Це зараз ми намітаємо. Пані Оксана буде шити, а потім, щоб облегшити прапор, будемо потім вирізати зайве. Я зараз вишиваю, воно мурахи по шкірі. Я українка. Оксана Муравльова – майстриня, яка вже більше 2 тижнів шов до шву з'єднує частини прапора. Тамга цьогоріч розташована не в кутку стяга, як зазвичай, а по центру. Це зроблено для того, щоб було краще видно з неба. Тому що вона, якщо буде маленька, як потрібно за асиметрію в куточку, то її просто не буде блакитна тканина летіти у повітрі. А так, як тамга буде велика, то це буде підкреслено, що це сонце наше летить. Пані Оксана впевнена, ті, хто втратив свій дім, добре розуміють одне одного. Тому разом з родиною вирішили таким чином висловити свою солідарність з Кримом та кримсько-татарським народом. Ми хочемо показати, що Схід і Крим єдина, що Україна, вона єдина. Кожна людина, кожен українець коли-небудь не бував у Криму. І ми відчули це і згадуємо з приємністю і дотик
сонечка і торкання хвилі. Тобто кожен з нас мріє про те, щоб побувати знову ж там вільно, спокійно в українському Криму. І ось оце єднання, це ми і показуємо тут. Ми підкреслимо, що ми разом з кримчанами, ми разом мріємо про перемогу і йдемо разом до перемоги. Аби нашити герб кримських татар, пані Оксана має прошити шов завдовжки у 50 метрів. Допомагають їй ще 5 волонтерів. На цю роботу майстриням знадобилось більше 5 годин. Блакитну основу, яка складається з 6 частин та 4 десятків петель, для повітряних кульок відшили заздалегідь. Ініціювали пошиття стяга волонтери українського розмовного клубу «Файно». Поки я зшивала основу, це 9х16 блакитну, поки зшивала тамгу, ми з чоловіком її розкладали. Ну, основа, уявіть собі, 9х16. Тобто всі знають нашого розміру квартир, то навіть її побачити було складно. А тамгу взагалі, як кажуть, я шила всліпу, тому що я не бачила 10 метрів розкласти в квартирі, це нереально. І ми з чоловіком її шили всліпу, приблизно у нас був малюнок, ми міряли шматки тканини, це для нас були шматки саме, а потім шивали. От сьогодні тільки я побачила, як вона лягла. Готовий стяг хочуть зареєструвати в книзі рекорд. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Очень неплохой звук. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Да, да. 6. 3, 2, 1. О, уже есть напор. 1, 2, 3. Меньше. 3, 2, 1. Больше высоких. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Більш високих. Да. О. Трошки менше. Да. А тепер обробка є якась? Обробка є? Давай. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Не, другой рівень. Щоб на площадь було. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Selam. Selam aleyküm. Как с 7-8. Щось дощик починається. Что, вас не брали, да? Нет.
Достлар, көргенімізге көре Украинаның пайтақты Киевнің меркези соқағына, яғни Крещатигіне енді арабалар, автопробегнен арабалар келіп шықты ве көргенімізге көре дегер планда да Қырым татар балалары вет ТЦЖ Қырым татар балалары дегел менің байрағым деген бойле Қырым айлесі тешкіл еткен ярыш екінленді мұн білмейм, ама балачықлар әнді коллечкілерінен ойнамаға башладылар, анда ресімлерді әнді уча тұталар, яқалайлар ве сонра ярышның нетижелері менде әнді сеслендірілейджек балачықлар әсен десе әнді я ресімлеріні екінледі, я да япмаға башламады, ама япмаға башлағанларыны біз затын енді бірқач мұдет евелсі көрген едік сайғылы арқадашлар ве енді көргенімізге көре автопробекте аман-аман екінленді. Бұның іле бераберлікте шынды олар топлаған Қырым татар балабан байрағыны ки көрдік балабан бұтын Украинаны кезіп шыққан балабан байрақ бірді бір машинаға юкленілді ве шымды Крещатигінің соғағы башындан Қырым татар фааллері топлашаджақлар. Қырым
бу акцияда иштирак эткен эпосы первасыз олмаганлар, лякайт калмаганлар топлашажаклар ве демек бойле бір юруш олажақ балабан Қырым татар байрағынен ки бұл сене япылған бойле акциялардан бірі, amma бұл сене бұл акцияның бойле фарқлы олғаны шундан ибарет ки бұл байрақ Украинаның бір чоқ демек бөлгелерінде болынып, чешет түрлі первассыз велякайт қалмаған имзаларыны алды, анда инсанлар өзінің телеклеріні яздылар, вәнен бойле телеклерінен бұл байрақ шымды Украинаның меркези соқағында юрей жек bizim liderlerimiz de muhakkakanda iştirak edecekler ve bundan sonra 40 dakikadan sonra miting olması planlaştırıla. Bizim canlı yayınımızda ise şimdi Kırım Tatar hareketinin, milli hareketinin veteranı Şefiha Hanım konsul var. Onu selamlamağa hazırmız. Şefiha Hanım selam aleyküm. Selam, adınız kim? Alo, eşitesiz? Kimsiz? Biz ATR telekanalından sizge telefon açamız. Tanımadınız mı? Ben Gülsüm. Bilmiyorum. Pek yaxşıdan işittim. Siz kimsiz? Şimdi Şefika Hanım, bu ATR'den sizni rahatsızlaylar. Tanımadınız mı? Ya, ATR? Ben Gülsüm. Yaxşı. Şefika Hanım. Ben bir şey kaçırmayın. Ne gazetalarına, ne televizyona bir şey kaçırmayın. Özüm hasta olsanda televizyondan milli hareketimizin meselesini şeyden artık almayın. Bugün milli hareketimizge nasıl kıymet kesesiz, nasıl bakasız? Semireli mi sizin fikrinizce? Nasıl bakayım? Birinciden özüm çarem yoktu hareket etmeye. Ben özüm bir zamanda tek hareketçi ataydım. Her bir yerde katılaydım. Özümün fikrim vardı. Aşağıdaki aldı hem de kart aldım, kataydım, ayaklarım şişir. Nasıl yürüp bulamadım. Çiğneyi gazetelerinin yüzünü boşluk kaldırmayın. Eksik kozakını geçirin. Ama herhalde sizin gibi kişiler nesillerge, bizlerge olsun, bizim diğer ana babalarımızga bayrağını berdiler milli hareket inkişaf etsin deyip ki bu sene Şefika Hanım kurultayının tıklenilgeninden 30 yıl oldu. Buna 91 senesi kurultayının tıklenilgenini, ikinci kurultayının tıklenilgenini hatırlaysınız mı? Nasıl hatırlaysınız? Bir daha tekrar sualinizi. Şefika Hanım 30 yıl evvelsi tıklengen ikinci Kırım Tatar kurultayını nasıl hatırlaysınız? O anda ben o kafa geçti. Ben size özüm Kırım takıp aytamam kızım. Ama herhalde Kırım Tatar milli hareketimizin tıklenülüğü siz gibi insanların sayesinde olup geçti. Bunun için ayrıca ben şimdi canlı yayınımızda sizlerge teşekkürlerini bildirmege isteyeyim. Çok sağ olunuz Şefika Hanım. Hem bizden bağlanganınız hem de Kırım Tatar milli hareketimizge hoşkan isteniz için. Kırım Tatar Milli Hareket veteranımız Şefika konsul bizle canlı bağdaydı. Ne yazık ki bağ yaramay olğanı sebebinden mi bizim suallarımızın hepsini eşit almadı. Ama herhalde men şunda bir kere kaydeteyim ki eğer de bugün biz ne kadar zor şaraitlerde bulunsak bile ki anlayamaz sonki 7 yıl içerisinde çok manyalardan, çok imtihanlardan geçmek mecburiyetinde kalamız ki bugüne kadar ve Kırım işgalden kurtulmaganca da böyle sınavlar bizlerini çok bekley. Bu ilk tegil son da tegil benim anlağanıma göre ama kene de mına eğer ki men Kırım Tatar telekanalında böyle Kırım Tatar şimdi oturup böyle canlı yayınlarını alıp barsak ne kadar yaman şaraitlerde olsa
болсақ та байрам тешкилатларына ve байрам тедбірлеріне көстерсек, бұл да 91 сенесі ve 91 сенесінден evvel avdet yoluna omurunu bağışlagan ve isesini koşkan sizler. Yani bizim yaşlılarımız, esli başlılarımız sayesindedir. Onun için men öz adımdan ve bütün Kırım Tatar halkının adından birinizge bizim o vakitları Kırım Tatar halkımızın aklara tıklanılması için hareket etken bütün halkımızga teşekkürlerini bildirmeye isteyim. Çünkü elbette ki bazı bir ayrı kişiler bu hareketlerini, teşkilatlarını yürüsetse de eğer ki артында güçlü ve kuvvetli bir halk olmasa onların hiçbir manası, hiçbir semereligi, hiçbir faydası olmaz edi. Onun için bugün eğer ki erişkenimiz bazı bir galibeler olsa olar bütün milletimizden, bütün halkımızdan galibesidir dep saymak mümkün. Ve böyle insanlardan biri da bir milli hareket veteranımız bu Arsen Ağa Alçikov. O bizle şimdi canlı bağda telefon vasıtasıyla bağlandı. Umut etemiz ki şimdi bağımız yaxşı olur. Arsen Ağa, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Arsen Ağa, Kırım Tatar bayrak gününüz hayırlı olsun birinciden bunu aytmak isteyim. Sonra ise siz için bugün şahsen nasıl emniyetini taşımakta? Mana bütün konserlerin başına eken yüreğin gururlanıp patlayacak hem gözlerin yaşlana ama bu böyle bir dünyanın çıkan bir millet var ama bugün seçimde bile aldı diye tanıştık. Bütün o mutluluğumuz, şansımız bu yarınki son özümüzün, hükümetimizin, devletimizin, halkımızın bütünlüğün birliğini korumaya işte bakıp oturan. İştesiniz emmeniz. İştem, elbet. Alo. Alo, Arsen Ağa. Arsen Ağa, bugün böyle sadece Kırım Tatar bayrak günü değil de Kırım Tatarlarının ikinci kurultayının tıklengeninden 30 yılını kayıt etemiz. Onun için siz o yıllara çok faal bu hareketlerde iştirak etken ve hatta temelini koygan insan olarak nasıl hatırlaysınız aklınızda mı 30 yıl evvelsi olup geçken hadiseler nasıl bir zorluk ve manyalardan vakit geçmeye mecbur kalgan ediniz? Bütün bu basamak bozum obiyet var. 75 senesinin Kırım'da oturamız. Bütün yaşlıların bitti orada. Sudan orada da, Özbekistan'da da, bunda da. Bana işte evlerinde kırgınsam bu geçken kurultayda bence kurultay azasıl olarak sayılangandım. Ama şimdi onu vakit öğretmiyor. Ama sonra meclis mazası da olgandım. Benden bu prezidentlerge toktayı. O birinci prezident çok aykan bir o arayında neticesinin müddeti bittiğinde. Hem zaten kalsa ime prava na svoju nacionalnu gospodarstvenost. No, slične doğru. Aslında slično o da birinci fazla söylendiğim. Mutlaka ne olsa da prezident yanına vekillerinin yemesini sorasın kanunlaştırdı. Ama çok vakitler neler kabul edilir de buna vesikalarda baktığında 70-80 türlü bu hükümet kararları ama hep bir disiplinli şekilde olabilir. Diğerinin baktığında çalışmazdı. Anlamak etmemedi. Şimdi bu yüksek partiyasının bir meydanda varıp anda yetmesi ahtalarla olgan de aslında bu kanun sürede seçkendi de bu prezident yasak oldu da kanıtı için mesela olgan bir aşağı baksan o dünyanın da Kırım Tatar'ın betirdi ama neticesi belli. Şimdi işte bu son prezidenti bakayım. En neticesi sonuna böyle olur. Şimdi tek sayını açmağa. Benim en böyle yüreğim ağrıyan şey, hakkını işe etmeleri çizme kalıp yok olmayı. Yarın nasıl olsa da kim yaparlar ama biz yok olmayı. Yine bu şey en büyük vazife bizde. Yok olmayı. Onun usulü yılları kundaki zaman gösterir. Bugün saytmayana ellerin kaçladı, bakıp oturdu. Zamanına göre hareket gerek. O padişahlar dünyası kimse kalmadı. Bugün
onu yarına baksa millet kala, millet dünyansı. Buna gülsün, bunun en böyle içine kaynagan böyle sırlar doğana. Арсен аға, сон оларақ мұны әлбетте ке, бір естесіз Арсен аға? Алло. Алло, Арсен аға? Алло. Алло. Алло, естесіз? Арсен аға? Алло. Алло. Бах узуле не язык ке мен чоқ бойле мираклы бір суалны беречек едім ки бойле хартларымыздан қатенде насихатларны ешітмеге мен үшін шақсен пек мұйым, ама бах не язык ке бүгін Қырымдан бойле узуле ята білмейм белке бірсінің диверсиясыдыр, ама не язык ке бойле. Сайғы достлар, менім сақ тарафымдан көргенімізге Коре акция, байрақ акциясы енді башланды. Чоқ, балабан ве узун байрақны шымды. Көреміз бераберлікте Қырым татар фааллері, генчлері, милли әрекет іштіракшілеріміз яне мечбури шекілде мында көчмеге мечбур қалған. Қырым татар әрекет іштіракшілеріміз соңра умумен ляхайтқа алмаған, первасыз олмаған инсанлар балабан узун Қырым татар байрағыны бір демек бірқач метрінде таздықланған бойле тамғаларнен байрақны шымды Крещатик бойы алып кетелер. Көргенімізге көре ең ilk сафларда, ең бірінші сыраларда Ризаға демек рупырнен анда кезесеслендіре базы бір лозунгларны ве ең он сафларны шымды көрмек имканымыз бар. Қырым татар милли межлisi рейсіміз, бұтын дүния Қырым татарлар конгресінің президенті Рифат аға Чубаров ортада тура. Демек мен оның янында Гаяна ханым Юкселіні көрем. Қырым татар милли межлис азамыз огде кеткен Қырым татар байрақларыны тұтқан темселжилеріміз, геншілерімізден базы бір кешілерін де көрем. Сізін көргенізге көре сайғылы арқадашлар. Илк бойре байрақ алып кете демек генш темселжилерімізден бірі, артында есе балабан бойле Қырым татар байрағыны милли межлис рейсіміздің идарежелігінде первасы солмаған еркес шымды Украинаның истикляль мейданына алып кетелер. Егер сес олса, сайғылы режиссерларымыз, белки біз бұны жанлы шекілде көстерейік.
Bizden hepsi. Байрағының алып кетме юрышыны бераберлікте шымды теміз менже бір чоғыларыны иштирак еткенлеріні анда танығандырсыныз. Мен шақсен Қырым татар милли межес азаларымызның аман-аман эпосыны анда көрдім. Соңыра Таврия милли университетінің ректоры Владимир Павлович Казарин ве Таврия милли университетінде çalışқан Қырым татар тілі ве эдебияты факультетінде çalışқан ожаларымыз да анда барлар чешіт жемаат эрбаплары білмейм, тижерет адамларымыз, балачықларын, оксафларда рейсіміз, милли межес азаларымыз, Зарема ханым Озенбаш, веда дигерлері иштирак етіп кеттелер. Бұның іле бераберлікте бұқыбы тедбірлер бүгін бұтын дүнияның чешіт көшелерінде өткеріле ве Украинаның ең бүк иттифақдашы олған мемлекетлерден бірі демек Литвада, Литваның пайтақты Вильнюсте де чешіт тедбірлер өткерілді ве біз решімді жанлы бағда. Литвада Қырым татарлар дернегенің елбасшысы Адыс Якубаускас бар. Адыс, селям алейкум, здравствуйте. Алейкум салям. Адыс, расскажите, какие мероприятия сегодня прошли, посвященные Дню флага крымско-татарского народа в Литве, в частности в Вильнюсе, насколько я понимаю? Да. У нас традиционно уже много лет, с того дня, как этот праздник начали отмечать, мы в Вильнюсе проводим мероприятия по поднятию крымско-татарского флага. И всегда это бывает мероприятие при украинском посольстве. И в этом году тоже собралось немало людей, хотя, к сожалению, карантин, мы не могли много позвать людей, но пришли представители татарской общины, пришли представители украинской общины, пришли друзья крымско-татарского народа. И в 11:30 был поднят крымско-татарский флаг, и наши представительницы и представители фольклорного коллектива «Эфсане» после поднятия флага исполнили неофициальный гимн крымско-татарского народа «Гузель Крым». Я должен сказать телезрителям, может быть, не все знают, что традиция поднятия флага крымско-татарского народа при посольствах Украины во всем мире была инициативой украинского посла в Литве, в Вильнюсе, господина Владимира Яценкивского. И я об этом сегодня говорил собравшимся и, если честно, поблагодарил, потому что эта инициатива, она распространилась на весь мир, там, где является, в те страны, где является посольство Украины. Знаете, этот праздник сильно очень воодушевляет, потому что я помню те дни, когда в 1991 году мы собирались на второй Курултай, именно в связи с этим событием потом и был принят День крымско-татарского флага. Я был непосредственным участником тех событий. И сегодня как раз об этом вспоминал. И благодарил, в принципе, Литве, что еще во времена до независимости Литовской Республики в 1989 году литовцы подняли впервые, делегаты от Литвы подняли проблему крымско-татарского народа еще в тогдашнем в Москве на пленуме по национальному вопросу. Адыс, и вот что еще хотела вас спросить. Мы видим, как сейчас ведется активная работа в направлении Крымской платформы, саммит, который должен пройти уже 23 августа этого года. Возможно, вы разговаривали с представителями Сейма Литовской Республики. На каком уровне будут представлены Литва на этом саммите? Как вы думаете, поможет ли саммит вернуть Крым?
Я думаю, это как первый шаг, это необходим, он просто необходим, такой саммит. Я думаю, что на саммите будут участвовать как бы наши представители на уровне комитета по иностранным делам или похожего уровня. Я очень надеюсь, может быть, и даже наши чиновники из Министерства иностранных дел тоже, как бы наши представители, тоже примут участие. Если вы меня больше оповестили бы, как бы, что посвятили бы, что бы я должен был бы сделать, я, поверьте, приложу больше усилий, чтобы Литва более существенно приняла участие в этом форуме. Да, собственно, мы и слышали, и представители Сейма Литвы, и даже из уст президентов стран Балтии мы неоднократно слышали поддержку территориальной целостности Украины, и в частности говорили о том, что действительно представители стран Балтии, вообще страны Балтии будут представлены на Крымской платформе на самом высшем уровне. Спасибо вам большое, Адас. Чох сағылыңыз бізле бағланғаныз үшін Адас Якубаускас бізле жанлы бағда еді Литвада Қырым татарлар дернегенің ел басшысы. Тешеккерлер. Ве сайғылы достлар, мұна өткерілген марафонны бері-берлікте сейретмеге девам етеміз. Қырым татар байрағы енді аман-аман Крещатикнің соқақы бойы кечіп, Истекляль мейданына кетмекте.
Шановні кияні та гості столиці. Одна вже повна. Таран, Вітан, Байрак, Меджлис, Таран, Вітан, Байрак, Меджлис, Таран, Вітан, Байрак, Меджлис, Таран, Вітан, Байрак, Меджлис. Шановні кияні та гості столиці, сьогодні 26 червня, день кримсько-татарського прапора. Saygılı Kiev sakinleri ve misafirleri, bugün iyunun 26'sı Крым Татар Milli Bayrak Günüdür. 26 червня 1991 року, 30 років тому, у Сімферополі було відновлено діяльність Курултаю кримсько-татарського народу, єдиного вищого представницького органу корінного народу Криму. 37 evvel 26 iyun 1991 senede Kırım'ın Tamır halkının tek yüksek temsilci organ olgan Kırım Tatar Milli Kurultayı yeniden Akmeçit'te teklenildi.
відновивши у 1991 році Національний представницький інститут, національний прапор і національний гімн, кримськотатарський народ виявив найвищий рівень національної самоорганізації і підтвердив свій статус як зрілої цілісної нації. 1991 senede milli temsilci İşte hürmetler arkadaşlar, Ukrayna'nın paytaxtı Kiyev'deki İstiklal Meydanı'nda endi miting başladı. Biz mutlaka o mitingge geçermiz. Ama şimdi Nuriye Hanım Cilalovan'ın laf etmege isteyimiz. Lvov'da demek Kırım Tatar böyle gençler klubunun temsilcisi, cemaat erbabı. Nuriye Hanım, selam aleyküm. Alo. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Siz beni işitesiniz? Şimdi işiteyim. Nuriye Hanım, bugün Lvov'da nasıl tedbirler ötkerildi? Tarif etiniz lütfen. Якщо ви не заперечуєте, я перейду на українську, тому що мені легше легше говорити українською. Вибачте, але сьогодні у нас пройшов захід, приурочений до кримськотатарського прапору. Ми з молодіжною ініціативою, молодіжною організацією зуміли зорганізуватись і зробити цей захід, зробити цю подію і донести до до львів'ян про культурні особливості кримських татар, про символіку і кримськотатарський прапор. Lvov'da yaşayan sakinler bizim Kırım Tatar bayrak günümüz ile meraklana mı asıldı? Alo. Можна ще раз питання? Lvov'da yaşayan sakinler bizim merasimlerimizle, bizim bayramlarımızla yeterlice meraklana mı sizce? Так. Так, звичайно, ми дуже раді, що нам допомогли. Окрім наших кримстар, на захід завітали і молодь зі Львівщини, і громадська організація Львівський молодіжний клуб. Я дуже завдячую їм, що вони допомогли мені у реалізації цього заходу. Çok sağ olunuz Nuriye Hanım, yapkan hareketleriniz ve işleriniz için men sizlerge muvaffakiyetler da tileyim ve beraberlikte olup geçken mitingni bakmaga teklif etem. Çok sağ olunuz. Kuryaşınan timsali oldu. Bugün bütün Ukrayna ve başka memleketler boyunca Kırım Tatar milli bayrağı kötürüğünün tantanalı merasimleri ötkürülüyor. Kırım Tatar milli bayrağına öz hürmetini elçiler, siyasetçiler, cemaat erbapları Ukrayna halkı gösteriyor. Bugün biz beraberlikte gururla Kırım Tatar halkının bayrağını kötürmek işgal etilgen. Kırım'da bosunmagan vatandaşlarımızga kol tutkan ve birligimizin göstermek için toplaştık. Kırım Tatar milli bayrak gününe bağışlagan mitingin başlaganının ilan ettim. Митинг, присвячений Дню кримськотатарського прапору, оголошую відкритим.
Дякую. На сцену запрошується муфтій Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдер Рустемов, муфтій Духовного управління мусульман України УМА Саїд Ісмагілов, ректор Таврійського національного університету імені Вернадського Володимир Казарин, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рифат Ага Чубаров, члени Меджлісу кримськотатарського народу. Будь ласка, запрошуємо на сцену. Заступницю оперативного представника президента України Автономної Республіки Крим Тамілу Ташеву. Будь ласка. Миллет, Ватан, Байрак, Крым, Миллет, Ватан, Байрак, Крым. Слово надається муфтію Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдеру Рустемову. Rabbimiz birdir. Allah. Peygamberimiz birdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dinimiz birdir. İslam. Ümmetimiz birdir. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Milletimiz, dilimiz, vatanımız birdir. Kırım. Kırım Tatar aziz halkı ve milleti. Kun gelir, vatan azat olur. Kun gelir, devlet olur. Yeter ki biz gayret gösterelim. Yeter ki biz imanla çabalayalım. Yeter ki biz samimi imanla istekle Kureş etik. Bu bayrağımız bu Kureş'in simvolüdür. Hasbunallah, la ilahe illallah, aleyhi tevekkelna ve huve rabbul arşil azim. Hasbunallah, la ilahe illahu, aleyhi tevekkelna ve huve rabbul arşil azim. Lillahi Teala'l-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Блакитний прапор, прапор боротьби за територіальну цілісність України. Крим – це Україна, слава Україні! Sağ olunuz Muhti Bey. Kırım, Vatan, Bayrak, Millet, слава Україні! Слово надається ректору Таврійського національного університету імені Вернадського Володимиру Казарину. Шановні друзі, дорогі українці, дорогі братья по крымской судьбе, сегодня радостный и одновременно печальный день. Печальный, потому что мы уже знаем, что Вторая мировая война длилась меньше, чем наше с вами изгнание из родного Крыма. 8-й год пошел, как мы вдали от родимой земли. И когда меня спрашивают мои друзья, когда мы вернемся в Крым, я им говорю, тогда, когда мы на самом деле захотим вернуться. Когда каждый прожитый нами день будет днем борьбы за возвращение в Крым. Когда мы будем радоваться, все время вспоминая про Крым, печалиться, вспоминая про Крым. Когда каждое наше действие будет нами оцениваться, приносит это пользу по возвращению Крыма или не приносит. Мы допустили, что за последние 2 года крымская тема как-то
стала исчезать с информационного поля Украины. И спасибо создателям Крымской платформы, которые вернули Крым в поле общего зрения, но мало того, придали международное звучание этой теме. Друзья, самое главное – борьба за Крым впереди. Если мы хотим к родным просторам, к родным степям, к родным горам, к родным бухтам вернуться, мы должны настраиваться на эту трудную, тяжелую, но победную войну. Она закончится победой. Слава Украине! Слава Украине! Милет! Ватар! Байрак! На сцену запрошується директор Кримського дому Ахтем Сітаблаєв. Що-то я не бачу. Слово надається Найдорос Лішомо, члену Меджлісу кримськотатарського народу, який брав участь в організації другого Курултаю Різеші в Києві. Салам алейкум, джамат. Ладно, ты. 30 лет назад я в составе оргкомитета по выборам делегата второго Курултая ездил по республике Узбекистан и был ответственен в том числе за Самаркандскую область. Мы тогда блестяще провели выборы. Они состоялись, и итогом этого был начало второго Курултая 26 июня 1991 года. Народ приветствовал, народ ехал в Крым, и народ ожидал, что мы в скором времени получим то, что было у нас отнято в 1944 году, нашу автономию, нашу национально-территориальную автономию. На протяжении 23 лет борьбы с пророссийской властью здесь, в Украине, мы этого не смогли добиться. Но пришел еще страшнее враг. Враг, оккупант, агрессор Российская Федерация. Она не дает нам шансов не просто добиться своей государственности, но и не дает шансы на выживание. Они создают специальные программы по уничтожению крымско-татарского народа. Сегодня в Украине лежат законодательные документы, которые были представлены Меджлисом для того, чтобы придать нашему народу определенные нормы правового устройства в государстве Украины. Мы знаем, мы верим, что украинский народ с нами, и он всегда поддерживал и поддержит нас. Я надеюсь, что под воздействием украинского народа депутаты Верховной Рады, президент решатся наконец-то совместными усилиями принять эти законодательные акты, которые позволят нашему народу де юре иметь национально-территориальную автономию Крыма. И если это состоится, это будет новая веха борьбы за деоккупацию. Я верю, что это будет. Я верю в украинский народ. Я надеюсь на разумный подход к этому народных депутатов. И президент сегодня сделал первый шаг, озвучив закон о коренных народах. Я желаю, чтобы следующее празднование Дня флага и Дня Курултая состоялось в Крыму. Мы в это верим. Крым, крымско-татарский Крым – это часть Украины. Крымско-татарский Крым – це Украина. Мы сделали свой выбор и будем совместно бороться против агрессоров. Салон. Сізге сауалыңыз Риза аға. Крым це Україна! Крым це Україна! Слава Україні! Слово надається заступниці постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Камілі Ташевій. Доброго дня всім! Вітаю всіх зі святом Кримсько-татарського національного прапору. Від імені команди президента і від імені команди представництва президента України в Автономній Республіці Крим хочу привітати всіх кримських татар
всіх українців, представників інших національностей, які живуть як на території тимчасово окупованого Криму, так і на території підконтрольного українському уряду території, всіх людей, які нас підтримують у всьому світі, підтримують нашу боротьбу за вільний, демократичний Крим, за те, щоб Крим був знову під контролем української держави. Насправді, за останній час, мені здається, Криму в інформаційному просторі стало набагато більше. Криму стало набагато більше в діях українських урядовців. Одним з підтверджень є те, що в лютому цього року була затверджена стратегія деокупації Криму і міста Севастополя. І одним з дуже важливих завдань, яке ставиться в стратегії деокупації в подальшому в плані заходів на реалізацію цієї стратегії, є підтримка всебічного розвитку кримсько-татарського народу. На підтвердження цього кроку президент України 18 травня подав проект закону України до Верховної Ради як невідкладний щодо корінних народів України. Це документ, який мав бути прийнятий ще на початку нашої української незалежності, принаймні 25 років тому, коли була затверджена Конституція, наш основний закон Конституції України, де в одній зі статей вказано, що є національні меншини, а є корінні народи. В Україні є 3 корінні народи – кримські татари, караїми і кримчаки. І ми сподіваємося, що вже в цьому році цей закон буде прийнятий Верховною Радою України. Закликаємо народних депутатів це зробити. І, звичайно, що це буде дуже потужним сигналом як для наших людей, які проживають на території тимчасово окупованого Криму, так і для всього цивілізованого світу і наших міжнародних партнерів. Сьогодні була вже згадана Кримська платформа. Дійсно, це дуже потужний міжнародний майданчик, який є механізмом для деокупації Кримського півострова. Він важливий, ми чекаємо дуже багато наших міжнародних партнерів на першому установчому саміті. І звісно, що питання кримських татар, питання деокупації є ключовим в цій кримській платформі. Для мене День кримсько-татарського прапору є дійсно святом, бо насправді в історії після 2014 року ми маємо багато дуже негативних поводів для того, щоб зібратися. І День кримсько-татарського прапору є справжнім святом, який святкують в Криму, святкують у Львові, святкують в тому числі на території Донецької і Луганської областей, і, звісно, що в місті Києві. В нас є дуже багато друзів, і, напевно, ми маємо говорити про це. Ми маємо говорити про те, що доля українського і кримсько-татарського народу є спільною, і нам спільно боротися за наш вільний український та кримсько-татарський Крим. Всіх ще раз зі святом і дякую вам за те, що ви прийшли підтримати кримських татар у цій боротьбі і загалом нашу українську державу за вільний український Крим. Слава Україні, слава Криму, слава кримсько-татарському народу. Дякую, Таміло. Слава Україні! Слава кримсько-татарському народу! Крим! Вітан! Байрак! Мілет! Я на сцену запрошую Ісмаїла Рамазанова, бранця Кремля. А зараз слово надається муфтію Духовного управління мусульман України УММА Саїду Ісмагілову. Асаляму алейкум, шановні брати і сестри, щиро вітаємо вас в цей день, в День кримсько-татарського прапору. І ми маємо демонструвати, що Україна – єдина країна, що українці, кримські татари, українці іншого національного походження, ми все є єдині, і ми маємо підтримувати кримсько-татарський народ в його прагненні національної автономії, в його прагненні повернутися на батьківщину, і наше завдання спільне – це звільнити Крим. Тож наші молитви, наші бажання і наші серця, вони з окупованим Кримом, і ми молимось за скоріше деокупацію Крима. Нехай Всевишній Аллах благословить всіх мусульман, всіх, весь кримсько-татарський народ і всю Україну. Амінь.
Дякуємо вам. Слава Україні! Слава кримськотатарському народу! Слава! 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 Привітальне слово надається голові Меджлісу кримськотатарського народу. Будь ласка, Рифат ага. Селям алейкум, добрий день всім. Мене попросили, що, мовляв, йде дощ, важко тримати прапор, і не могли би ми трошечки покоротше. Коротше не буде, але я прошу всіх, хто біля прапора, але не тримає прапор, підійдіть до прапора, допоможіть тим, хто тримає прапор. Подумайте про те, що ті, які зараз в окупації в Криму, їм набагато гірше, а тим, які на війні проти російського агресора, там взагалі дуже все складно. Потримайте разом прапор, тримаймо. Нема нічого такого, що ми не можемо здійснити. Нема нічого такого, що ми не можемо разом вибороти. Крим є українською територією, і він обов'язково повернеться під український суверенітет. Тут не має бути ні в кого жодного сумніву. А тепер щодо суті нашого сьогоднішнього заходу. Я хочу, щоб ви, особливо молодь, трошечки собі уявили. 30 років тому кримські татари завдяки десятиліттям своєї самовідданої боротьби вони прорвали всі препони, які нагромождувалися Росії, які вибудовувалися Москвою після 1944 року. Москва вже не могла силою зупинити кримських татар в місцях вигнання. Кримські татари десятками тисяч потягнулися на свою землю, додому, до Криму. Але Москва ніяк не заспокоювалася. І вона робила все для того, щоб стравити людей між собою в Криму, щоб розв'язати там війну, щоб люди один вбивали друг друга. І це потребувало від кримських татар, саме від кримських татар, максимальної згуртованості і єдності. І тоді вони скликали Курултай кримсько-татарського народу. Після 73-річної перерви кримські татари 26 червня 1991 року вони зібралися на Курултай, де були обрані делегати, їх обирали по всьому Радянському Союзу, бо кримські татари були розкидані по тій великій комуністичній імперії. Силою їх розкидали. Було дуже багато гостей. Були народні депутати Верховної Ради України, які представляли демократичні сили. Було дуже багато іноземних журналістів, бо всі хотіли побачити, які перші кроки роблять кримські татари, які десятками тисяч людей повертаються на свою землю. І вони побачили те добро, з яким ми вийшли на Курултаї. І ми сказали, це є наша земля. У нас, окрім Криму, немає іншої батьківщини. Але ми сказали тим людям, які там уже, яких поселили після нашого вигнання, сказали, добре, живіть. Ми не потребували ні жодного нашого дому. Ми будували поруч. Ми намагалися максимально забезпечувати свої права, але й права всіх тих інших людей, які там жили. Сталося те, що сталося. Відбувся 2014 рік. Крим окупований. Заборонений Курултай кримсько-татарського народу. Меджліс кримсько-татарського народу заборонений. Ми не можемо провести нові вибори в Курултай, оскільки в окупаційних умовах не можуть бути вільних виборів. Ми не можемо застосувати свої власні правила. Я хочу сказати, що 2014 рік він розкрив очі багатьом і багатьом на Крим, на кримських татар. Ми дуже вдячні подавляючій частині, переважній частині українського суспільства, українському народові за те, що нарешті ми тепер об'єдналися в усвідомленні того, хто в цьому житті є ворог. І що єдиною столицею, яка загрожує кримсько-татарському
українському народові, української нації, українській державі, то є Москва, столиця сьогоднішньої Російської Федерації, вчорашнього Радянського Союзу і позавчорашньої Російської імперії. Оце усвідомлення того, що ми, якщо разом не вистоїмо, то ми можемо не дожити, не довести свої народи до тієї світлої миті, про яку мріяли і яку виборювали наші попередні люди. Оце усвідомлення, воно нас підтримує. Воно підтримує Крим. Оце зараз все те, що відбувається на цьому Майдані, це зараз відслідковується в Криму. Я знаю, що тут АТР, можливо, інші телеканали, вони ведуть прямі репортажі. І люди в Криму, яким заборонено проводити такі масові заходи щодо підтримки, щодо поваги до кримськотатарського національного прапору, вони з радістю і з великою надією вони роздивляються на все те, що відбувається на материковій Україні. Це дуже важливо. І тому кожний сигнал від кожного з нас до Криму, до кримських татар, до етнічних українців, яких там 500 тисяч в Криму, вони для них дуже важливі. І тому про це завжди пам'ятаємо, знаємо і завжди про це думаємо, як наші слова донесуться до тих, хто не приймає російських окупантів, хто залишається вірними українській державі, і тих, хто очікує на нашу з вами допомогу. Я, користуючись нагодою, як голова Меджлісу кримськотатарського народу, хочу подякувати сьогодні дуже багатьох в Україні. Я їх не знаю всіх. Ми ще не встигли все це проаналізувати, систематизувати, але дуже великий в дуже багатьох містах, населених пунктах України сьогодні відбулися урочистості, пов'язані з святкуванням Дня кримськотатарського прапору. Це Львів, це Одеса, це Херсон, Запоріжжя, це на Чонгарі, на адміністративному кордону підняття кримськотатарського прапору, це Дніпро місто, багато інших, я зараз всіх не зможу перерахувати. Ми всім їм дякуємо. Це наше місто Київ, столиця України, і ми зараз проходили і бачили величезний кримськотатарський прапор, який сьогодні урочисто було піднято біля будинку міської державної адміністрації. Ми за це дякуємо і меру, і депутатам міської ради. Сьогодні вранці відбулося підняття урочисто кримськотатарського прапору біля офісу Міністерства закордонних справ України. Сьогодні по всьому світові представники кримськотатарської і української діаспор, наші посли, дипломати повсюду проводять заходи, пов'язані з Днем кримськотатарського прапору. І тут вже говорив Ескандер, кримськотатарський прапор сьогодні є не тільки символ кримських татар, це є символ Криму, який не покоряється російським окупантам. Це є символ, завдяки якому йде світова підтримка української державі. Сьогодні практично всі, хто бачить десь в інших країнах цей блакитний прапор кримськотатарський з золотою тамгою, вони одразу розуміють, що це мова йде про кримських татар і про українців. Мова йде про Україну. Мова йде про необхідність відновлення державного суверенітету української держави над Кримом. От навіщо ми сьогодні оце тут зібралися? Я зайняв ваш час. Я розумію, що, можливо, ви хотіли би, щоб я ще коротше би це сказав би, але я просто хотів, щоб ви зараз, слухаючи це, думали про тих, хто в Криму. А вони зараз дивляться на вас, бо зараз йдуть зйомки, і в тому числі з цих дронів. І ви знаєте,
просто кожен день думайте про тих, хто в Криму, зв'язуйтесь з ними, працюйте разом, і у нас все буде добре. Немає жодних сумнівів в тому, що ми не просто виберемо, ми повернемося до Криму, і в Криму ми всі разом об'єднаємося. Тут говорили про необхідність прийняття законів. Ну, рух пішов. Ми дуже очікуємо, що на наступному тижні народні депутати Верховної Ради України проголосують за закон про корінні народи України. Це дуже важливо, щоб українська держава, протистоюючи російській агресії, щоб українська держава, яка практично наодинці в військовому протистоянні з Росією, ні, нам допомагають міжнародні партнери, але вони не сидять в окопах. Це дуже важливо, щоб в такий момент українська держава, вона втілювала також норми демократії і норми поваги до корінних народів, які є в нашій державі. Дивіться, я на цьому закінчую. Українська нація, українці, вони вибороли українську державу. Наше завдання всіх, хто живе в Україні, незалежно від етнічної належності, укріплювати незалежність української держави. Бо укріпиться українська держава, вистоїть в війні з Росією. У нас обов'язково вирішатимуться інші питання, і в тому числі питання відновлення прав кримськотатарського народу. Тут Різа Шевхієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, він сказав, що кримські татари зробили свій вибір. Ми дійсно зробили свій вибір. Нас деякі сумнівалися, але в 2014 році ми єдині, які вийшли масово, відкрито, публічно з неприйняттям російської окупації. І ми тоді сказали, Крим – це Україна, а росіяни там окупанти. Ми і сьогодні повторюємо, окупанти мають прибратися з нашої землі. Всі, хто поселився в Криму з моменту окупації Криму, вони обов'язково поїдуть по свої доми. Вони поїдуть на свою батьківщину. А Крим – то є Україна, і Крим – то є батьківщина кримських татар. Я ще раз хочу поздоровити всіх вас з 30-річчям відновлення Курултаю кримськотатарського народу. Бо другий Курултай, який розпочав свою діяльність у червні 1991 року, він був продовженням першого Курултаю кримських татар, який збирався в 1917 році в місті Бахчисараї. Тоді ми не витримали. Тоді не витримало і незалежні українські утворення не витримали. Більшовики опинилися більш коварними, цинічними, і вони перемогли. Цього разу такого не буде. І знову хочу сказати, Крим – це Україна, а майбутнє Крима – це кримсько-татарська національна територіальна автономія у складі незалежної української держави. З цим я вас всіх вітаю, це буде обов'язково. І ми ще довго і багато будемо говорити, але це буде вже відбуватися в Бахчисараї, Джанкої, Кезлеві і в багатьох інших історичних містах Криму. Я вам всім дуже дякую. Слава Україні! Слава Україні! Слава кримськотатарському народу! Слава! 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 Вітан! Мілет! Байрах! Крим! Мілет! Ватан! Крим! Я хочу нагадати, що урочистий мітинг з нагоди Дня кримськотатарського прапора та 30-ї річниці відновлення Курултаю кримськотатарського народу – це урочисте. І тому планується після офіційної частини програма, культурна програма, концертна програма, яку підготували наші артисти, які підготували дуже цікаву програму. Я також хочу нагадати, що разом з українським державним прапором, кримськотатарським прапором, українці, кримські татари разом захищають нашу родину, нашу країну на сході України. І тому наші
воїни, кримські татари, українці, представники інших національностей, які захищають нашу родину, піднімають наші прапори, український державний і національний кримсько-татарський прапор. Слово для зачитування звернення учасників мітингу з нагоди Дня кримсько-татарського прапора та 30-ї річниці відновлення Курултаю кримсько-татарського народу надається Людмилі Коротких. Звернення учасників урочистого мітингу, присвяченого Дню кримсько-татарського прапора та 30-й річниці відновлення Курултаю кримсько-татарського народу. 26 червня 1991 року, 30 років тому, у Сімферополі, після 73-річної вимушеної перерви, було відновлена діяльність Курултаю кримсько-татарського народу, єдиного вищого представницького органу корінного народу Криму. Відновивши у 1991 році Національний представницький інститут, кримсько-татарський народ виявив найвищий рівень національної самоорганізації і підтвердив свій статус як зрілої, цілісної нації. На першій сесії Курултаю кримсько-татарського народу другого скликання було створено Меджліс кримсько-татарського народу та ухвалено низку важливих для подальшого розвитку кримсько-татарського народу рішень, серед яких Декларація про національний суверенітет кримсько-татарського народу, Постанова про національний прапор і національний гімн кримсько-татарського народу, Постанова про перехід на латинську графіку. Постановою про національний прапор і національний гімн кримсько-татарського народу Курултай кримсько-татарського народу другого скликання заявив: будучи наступником Курултаю 1917 року і продовжуючи традиції національної державності кримсько-татарського народу, Курултай постановляє вважати національним прапором кримсько-татарського народу прямокутне полотнище блакитного кольору із зображенням в його верхньому кутку біля древка золотої тамги. У 2016 році рішеннями російських окупаційних судів Меджліс кримсько-татарського народу, єдиний повноважний представницько-виконавчий орган кримсько-татарського народу, який обирається Курултаєм, був оголошений екстремістською організацією і заборонений. Таким чином було порушено колективне право корінного народу Криму на управління представницькими інституціями. Російська окупаційна влада загрожує членам Меджлісу кримсько-татарського народу та членам місцевих меджлісів в тимчасово окупованому Криму кримінальним переслідуванням. Постійно направляє їм попередження про неприпустимість здійснення з їх боку будь-якої публічної діяльності. Також є неможливими проведення в умовах тимчасової окупації Криму Російською Федерацією вільних виборів делегатів Курултаю кримсько-татарського народу відповідно до правил і процедур, передбачених регламентом Курултаю кримсько-татарського народу. Сьогодні кримсько-татарський національний прапор став символом боротьби за звільнення тимчасово окупованого Криму і відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Кримсько-татарський прапор уособлює в свідомості українського суспільства та міжнародної спільноти незламність корінного кримсько-татарського народу перед російськими окупантами, його вірність своїй землі і чесність перед українською державою. В урочистих заходах, присвячених Дню кримсько-татарського прапора, що відбуваються у різних містах України, разом з громадськістю приймають участь представники органів державної влади. У багатьох країнах світу завдяки організаціям і представникам української і кримсько-татарської діаспор, українським дипломатам відбуваються урочисті церемонії підняття кримсько-татарського національного прапора. Свою повагу до кримсько-татарського національного прапора разом з громадянами України проявляють провідні іноземні політики, громадські діячі, митці. Особливо важливим є підняття сьогодні мужніми активістами кримсько-татарського національного руху тисяч кримсько-татарських прапорів у всіх куточках тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму. Ні у кого не має бути жодних сумнівів у тому, що в недалекому майбутньому, у звільненому від російських окупантів Криму, кримсько-татарський національний прапор займе належне місце у статусі прапора кримсько-татарської національно-територіальної автономії в складі української держави. Так,
буде відновлена справедливість щодо кримськотатарського народу і гарантовано збереження та вільний розвиток як корінного народу Криму, так і всіх, хто житиме на його теренах. Сьогодні ми, учасники урочистого мітингу з нагоди Дня кримськотатарського прапора, вітаємо прийняття резолюції ПАРЄ «Порушення прав людини, вчинені проти кримських татар у Криму» від 23 червня 2021 року. Закликаємо всі політичні сили України та міжнародні організації об'єднатися і активізувати політичний діалог навколо Кримської платформи для реалізації стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, захисту прав людини, звільнення політичних в'язнів. Закликаємо народних депутатів України об'єднатися та невідкладно проголосувати за проект закону про корінні народи України, який був поданий президентом України Володимиром Зеленським. Закликаємо міжнародне громадянське суспільство, включаючи правозахисні організації, аналітичні центри, друзів, партнерів і союзників України і кримськотатарського народу, а також відповідальних громадян у всьому світі об'єднати зусилля навколо Кримської платформи, щоб покласти край незаконній російській окупації Криму. Закликаємо міжнародну спільноту впливати на рішення посадових осіб та урядів своїх країн, щоб тема Криму була на першому місці в повістках їхньої зовнішньої політики та постійно вимагати деокупації Криму, відновлення територіальної цілісності української держави в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Ми вимагаємо від Російської Федерації під міжнародним контролем негайно вжити заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України та забезпечення прав і свобод людини, зокрема звільнення 119 політв'язнів, громадян України та сотень заручників, які незаконно утримуються як на окупованих Росією територіях України, так і на території власне Росії. Вітаємо всіх з Днем кримськотатарського прапора. Yaşasın Kırım, yaşasın Kırım татар милләте, күксе yükselen milli bayrağımız içtöşmesin. Слава українському народу, слава Україні! Прийнято 26 червня 2021 року учасниками урочистого мітингу, присвяченого Дню кримськотатарського прапора та 30-й річниці відновлення Курултаю кримськотатарського народу. Місто Київ, Майдан Незалежності. Шановні учасники мітингу, прошу проголосувати за цей проект звернення. Хто за? Прошу проголосувати. Одностайно. Дякую вам. Дякую. Слово для зачитування акції, для оголошення акції підписання кримськотатарського та українського прапорів, які подорожували Україною, я до слова запрошую бранця Кремля Ісмаїла Рамазанова. Будь ласка. Селям алейкум, Дослар, усіх вітаю, друзі. Для мене велика честь насправді виступати після моїх лідерів, після моїх шановних співвітчизників. І я з радістю хочу привітати весь мій народ, всю Україну з цією річницею. Так склалося дійсно, що цього року не тільки річниця відновлення діяльності Курултаю кримськотатарського руху. Цього року ще й 30-річчя незалежності України. Наші народи багато років йдуть пліч-опліч, виборюючи своє право жити на своїй батьківщині, розмовляти на своїй рідній мові. І я хочу вам запропонувати, друзі, не хочу брати багато вашого часу зараз, скласти цей прапор, величезний прапор, який ви тримаєте, і розгорнути наш прапор, який подорожував 10 містами за рекордні 10 днів, забрав рекордну кількість підписів і побажань від небайдужих українців. І багато з вас слідкували за цією подорожю. І я хочу запропонувати вам розкрити наш національний стяг та державний стяг для того, щоб залишити на ньому свої побажання, тому що найближчим часом, а саме 28 червня, наш кримськотатарський стяг полетить над тимчасово окупованим Кримом. Український стяг полетить над тимчасово окупованим Донбасом. Тому дякую всім.
давайте разом вшануємо таким чином і підтримуємо наших співгромадян, які зараз борються на тимчасово окупованих територіях. Ви всі знаєте, що не дивлячись ні на що, тисячі людей підняли наш національний стяг, а в деяких містах навіть український. Є такі повідомлення. Тому давайте таким чином підтримуємо їх. І я з радістю і шаною долучаюся до багаторічної боротьби мого незламного народу за право жити і спілкуватись на нашій рідній батьківщині. Слава Україні! Слава нашим народам! Дякую, Ісмаїл Бей. Потім зразу після офіційної частини почнеться акція підписання. А зараз я хочу на сцену запросити майбутнього кримськотатарського народу, вихованців культурного центру «Кримська родина». Будь ласка. Halimde milli doğular aşlay, vatanımı algışlay, halkıma okuç beri, doğru yolunu gösteri. O benim koğururum, ben devletini kurarım. Bayrak tutam kolumda, birlik olsun halkımız. Bilsen herkes Kırım'da, bu bizim bayrağımız. Bayrağını yarıştıra, altın tüste tamgamız. Бар olayı dünyada, güllensin vatanımız. Cülber altın damgalı, milletimnin timsali, vatanımın kemalı, bizim milli hok bayrak. Bayrak günü hayırlı olsun. Слава балар. Це наше майбутнє, майбутнє кримськотатарського народу, майбутнє Україні. Давайте аплодуємо їм. Поаплодуємо їм. Слава Україні! Мілет! Байрак! Ватан! Крим! Мілет! Байрак! Мілет! Ватан! Слава Україні! Слава кримськотатарському народу! Ми разом підняли державні прапори України і кримськотатарські національні прапори. Ми усі впевнені, що незважаючи на труднощі, невздозі, наші прапори гордо майорімуть у вільному українському Криму. Бері-бері-лікте Україна девлет байрага, ve Kırım-Tatar milli bayrağını көтеріп, hepimiz eminmiz ki zorluklarga bakmadan bayraklarımız yakında serbest Ukrayna Kırım'da elpirecek. Kırım Tatar halkına şan şerefler. Слава кримськотатарському народу! Слава Україні! Мітинг з нагоди Дня кримськотатарського прапору та 30-ї річниці відновлення Курултаю кримськотатарського народу об'являю закритим.
дякую учасникам мітингу, дякую нашим воїнам, які захищають нашу країну з нашими прапорами. Дякую нашим дипломатам, які на дипломатичному бою відстоюють нашу країну і відстоюють наші права. Зараз ми продовжуємо нашу програму, і наша програма концертна буде також присвячена цим датам. Зараз я запрошую Ім'я Шукурджиєву, яка буде продовжувати концертну програму. Будь ласка, Ім'я. Селям алейкум. Зараз ми запрошуємо на сцену музикальний інструментальний ансамбль «Мусафир».
Bayrak günü hayırlı olsun. Çok sağ olun. Це був ансамбль «Мусафир». А зараз ми запрошуємо на сцену народного артиста України Фемі Мустафаєва. Selam aleyküm. Крым татар bayramınız хайрлы olsun. Добрий день, шановні друзі. Я вітаю вас з святом кримсько-татарського прапору. І хочу заспівати для вас марш, кримсько-татарський марш. Турар Кардаш! Şimdi işgalde her kum baskı, yasak ceza, yeter zulüm bezerge. Haydi 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 daimilere, vur vatanım cesur yaş askerlere. Haydi 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 daimilere, vur vatanım cesur yaş askerlere. Birleşerek uç olurmaz, dağılsak yok olurmaz. Vatanımızı azat etsek, kanı devlet kurarmaz. Kurar kardeş, tan ahırda, etmek gerek kalemge. Hepimizin borcumuzdur, harbi ismi vermege. Haydi 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 daimilere, vur vatanım cesur yaş askerlere. Haydi 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 daimilere, vur vatanım cesur yaş askerlere. Haydi 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 daimilere, vur vatanım cesur yaş askerlere. Haydi 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 daimilere, vur vatanım cesur yaş askerlere. А зараз я хочу заспівати пісню, яка називається «Хмари». Хмари, які летять із Києва до Криму. Давайте згадаємо наш Крим. Вільний, красивий, незалежний в складі України. Я думаю, перемога буде за нами. І колись ми обов'язково будемо співати кримсько-татарські українські пісні в Криму, в долинах, садах і горах Криму. Отже, Булутлар! Bulutlar
наголос дуже дякуємо. А на цьому наша концертна програма не завершується, бо зараз я запрошую на сцену нашу чудову співачку, заслужену діячку мистецтв Крима та Україну Ельзару Баталову. Assalamu alaikum dostlar, Qrim tatarlar butun yilada bayramingiz xayr bo'lsin. Sizning Akzara, bizim taraf Qrim. Я не знаю, вечір посмотрю. Дуже
дякуємо. Це було просто чудово. Декотрі навіть не змогли стояти на місці, бо пісня була дуже чудова. А зараз я запрошую на сцену нашу землячку, заслужену діячку мистецтв України Анжелу Ярмалюк. Добрий день, мої земляки, кримські татари. Я вас сердечно вітаю з вашим великим святом вашого народу, з Днем кримсько-татарського прапору. Я вам всім бажаю якнайшвидше повернутися до нашого Криму. Я теж не можу поки поїхати, але він мені сниться. І зараз я виконаю свою авторську пісню, яку написала про Крим і про наших хлопців, які захищають зараз нашу країну. А я вірю в те, що потім ми звільнимо Крим. Пісня називається «Мені снилося» для вас всіх. Мені снилося синє небо, мені снилося синє море, і що в світі все так, як треба, що немає війни і горя. Мені снилися твої очі, в них я бачила все світ для себе. Мені снилося ти зі мною поруч, а не там, де палає небо. Мені снилися заметілі, мені снилися дощі повені. Час прийшов, і ми прокинулись. Ми не зломлені, ми не скорені. Мені снилися твої очі, в них я бачила все світ для себе. Мені снилося ти зі мною поруч, а не там, де палає небо. Мені снилося, снилося. Мені снилося кримське небо, мені снилося Чорне море, і що в світі все так, як треба, що немає війни і горя, що немає. Дякую дуже. Зараз у нас свято, ми всі разом святкуємо. Я ще раз вам всім бажаю щастя, миру, добра. І наступна пісня так і називається «Я щастя бажаю всім». Давайте разом святкуємо. Ви підтримуєте? Ми з вами живемо у світі добра і зла. Та хочемо віри, любові, надії, тепла. Ми віримо в щастя і що є чудеса. Де мрії літають, де завжди любов жива.
щастя бажаю, я щастя бажаю всім, щоб горя не знали, щоб радісним був дім, і щоб над нами небо було таким, де зорі співають, де зорі сіяють всім. І нові дороги, і нові тривоги знов. Яка ти гарнюня завжди здолає щира і вірна любов. Я побажаю щастя на цілий рік. Я побажаю щастя, добра навік. І давайте всі разом. Я щастя бажаю, я щастя бажаю всім, щоб горя не знали, щоб радісним був дім, і щоб над нами небо було таким, де зорі сіяють, де зорі співають всім. А давайте разом. Давайте ще раз. Я щастя бажаю, я щастя бажаю всім, щоб горя не знали, щоб радісним був дім, і щоб над нами небо було таким, де зорі сіяють, де зорі співають всім. Давайте все разом. Я щастя бажаю всім! Дякую, мої хороші, дякую, зі святом! Дякуємо. Це була дуже ритмічна та дуже чутлива пісня, слова якої, на мою думку, були дуже близькі до нас. А на цьому наша концертна програма не завершується, бо я запрошую на сцену прекрасну співачку, заслужену артистку Крима та України Лемару Османову. Selam aleyküm, bayrak günü hayırlı olsun. Kırım'dan sizlerge selam. Kırım'ımızın vatanımız, Kırım'ımızın gururumuz. Her bir insan vatanında arzu eder yaşamağa. Bozum dağlar, yeşil bağlar, Karadeniz
dostlar. Bayrak günü hayırlı olsun. İşte saygılı dostlar, bugün Kırım-Tatar bayrak gününe bağışlanған Киевнің пайтақтында митингле бераберлікте küçük boylu bir kontsert ekünlendi. Berabерlikte şimdi seyir ettik, gördük. Miting hakkında laf edecek olsak, birçok çıkışlarda bulungan Kırım-Tatar halkımızın temsilcileri ve onlarla beraberlikte bizni destek etken bazı cemaat erbapları, ilim erbapları da çıkışlarda bulundular, bizlerini destek ettiler ve mitingde işitilgenine göre çok fazla ve çok güzel fikirler seslendirildi. Mitingden sonra böyle umumi bir vesikanı Kırım-Tatar Resurs Merkezi'nin temsilcilerinden biri okup çıktılar ve anda hususan tezden Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna parlamentosuna kırsetken Tamir halklar ile bağlı kanun leyhasının kabul edilmesine çağırıvlar mevcut. Kırım-Tatarlar özlerinin çıkışlarında da bir kere Kırım-Tatarlarının akları gayradan tıklenilmesi zarur olganını aytıp geçtiler ve bu gibi birçok güzel mitingde lozunglarda seslendirildi. Balban Kırım-Tatar halkının bayrağını kayd etim ki 40 metrlik bayrağını bugün Ukrayna paytahtının merkezi sokağı Krещатик'ten pervasız olmagan, lahayt olmagan insanlar, cemaat erbapları, faaller, milli meclis azalarımız, bizim temsili organlarımızdan ayrıca temsilcileri ve da birçok diğer cemaat erbapları İstiklal Meydanı'na getirdiler. Ondan sonra miting ötkerildi ve şimdi beraberlikte mitingden sonra saygılı dostlar biz konsert geçirilgenini gördük. Demek bizim marafonumuz devam ediyor ve men şimdi yayınlarımızga da diğer misafirlerini bağlamazdan evvel sizlerge hatırlatam, biz canlı yayınlarda çalışamız, canlı şekilde stüdyamızga misafirlerini davet etemiz. O sebepten siz de bizim yayınlarımızga hoşulunuz, hoşula bilesiniz. Vaxtınca telefon numaralarını ve Skype adreslerimizni көре білесiniz. Men ise bugün olup geçken tedbirlerini her-birimizne da bir kere hatırlatayım. Malum olgаны gibi sabadan Ukrayna'nın çeşit türlü köşelerinde, bölgelerinde Kırım-Tatar bayrak gününe bağışlangan tedbirler ötkerildi. Kırım Memuri sınırına yakın olgan bölgelerde avto yürüyüşler ve sonra Kırım Memuri sınırında tedbirler, teşkili tedbirler ötkerildi. Birçok çıkışlar anda geçirildi. Sonra Odessa'da yaşayan Kırım-Tatar cemaatçılığı da özüne has böyle bir tedbirlerini teşkil ettiler. Onların da canlı yayınımızda gösterdik. Başka diğer Ukrayna'nın bölgelerinde, Lvov olsun, şarkı bölgelerde de tedbirler ötkerildi. Yani anlağanınızga göre demek böyle kütlevi şekilde tedbirler geçer ekende dünyanın birçok diğer köşelerinde de kaydetmeli ki bu gibi tedbirlerinin ötkerilgeni gördük. Misal olarak Kırım-Tatar kurultayımızın delegesi ve Golos Firkası'ndan Rustem Bey Umerov bu günleri iş ziyaretinin Amerika Birleşken Devletlerinde buluna ve anda da onlar Ukrayna'nın Amerika
Америкада темсилчisi elçisinin beraberlikte Kırım Tatar bayrağını tıklep көтерділер. Bizim rejissörlarımız bunun ile bağlı foto resimlerini hazırlaması gerek edi. Men rica etем şimdi bu foto resimlerini yayınlarımızga çıkartıp göstermege. Şimdi көреміз sayılı dostlar, Amerika Birleşken Devletlerinde Kırım Tatar bayrağı tıklenildi. Amerika'da Ukrayna elçisi Oksana Markarova'nın beraber şimdi көреміз Rustem Beyumerov'un yanında ve etrafta bulungan pervasız olmagan insanlar da mevcut. Biz ise şimdi Kırım'dan vatandaşlarımızın bağlar ekende şunu da kaydetmege isteyim. Bugün Ukrayna Dışişleri Nazirligi binası o günde de Kırım Tatar bayrağı tıklenildi. Ukrayna gimni yangıradı. Anda bizim halkımızın liderleri ve hükümette Kırım Tatar temsilcileri iştirak ettiler. Beraberlikte şimdi Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gacimilev'nin ne aytkanını dinlemege teklif etim. Действительно, крымско-татарский флаг сейчас стал символом сопротивления оккупантам, символом объединения всех сил, не только крымских татар, а всех, кто ожидает, надеется на освобождение Крыма. И крымские власти, оккупационные власти официально не запрещают крымско-татарский флаг, хотя, конечно, для них очень нежелательно. Я знаю, что недавно, наверное, видели, где-то было, по-моему, в Ютубе, крымско-татарский флаг повесили на одном высоковольтном столбе с огромным напряжением, и власти не знали, что делать. Они не могли догадаться, понять, как же это им удалось поднять этот флаг. То есть для всех сейчас крымско-татарский флаг есть флаг надежды на восстановление территориальной целостности Украины. Bunun ile beraberlikte bu tedbirlerde Ukrayna Dışişleri Nazirinin birinci muavini Emine Hanım Cepar'da bulundu. O da bu tantanalı bayrak tıklef merasiminde iştirak etti. Bizim muhbirlerimiz onun son laf etmege imkan taptılar. Цей день для мене особисто значить дуже багато. Це день, коли почуття гідності переповнює за свій народ. Тому що цей прапор колись відстояв гідність України. Колись під стягом кримськотатарським і українським в 2014 році, коли відбувалася окупація, пройшли всі ключові мітинги опору і несприйняття дійсності. І сьогодні, як акт єднання, як акт того, що ми є однією нацією, піднімається кримськотатарський прапор над більшістю українських посольств в десятках країн в різних куточках світу. І це є символом того, що кожен дипломат не тільки в цей день, але щодня працює на те, аби повернути Крим, аби відновити справедливість, аби захистити права тих, хто в ув'язненні. На жаль, здебільшого це кримські татари. І зробити все, аби відбулась ініціатива «Кримська платформа» як ефективний інструмент тиску на Російську Федерацію, консолідації міжнародної спільноти і боротьби за наш Крим. І не дарма слоганом і гаслом цього дня є два прапори «Єдина країна». А саме це для мене особисто є ключовими словами. Bugün beraberlikte bayrak kunu ile beraberlikte men da bir kere kaydeteyim. Bugün biz Kırım Tatar Kurultayının tıklenilgeninden, ikinci Kırım Tatar Kurultayının tıklenilgeninden 30 yıllıkını kaydetemiz. Jurnalist Şevket Mehmetov bizle şimdi canlı bağda. Şevket ağa, selamun aleyküm. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Beni eşitesiniz mi? Eşitemiz Şevket ağa, yazsız. İşte videonun biraz problemi var eken, onun için sesten çıkmağa mecbur oldu. Güzel. Fark etmez, mühim olgan sizni eşitkenimiz. Demek Şevket ağa, bugün Kırım Tatar bayrak günümüz, sizni en başta hayırlamağa isteyim. Siz için şahsen bu gün nasıl emniyetini taşımakta? Siz bilesiniz Gülsüm Hanım, herkes bu bayrak gününü bayram olarak kaydedilir. Bizler de endi 18 Mayıs arifesinde bayrakını tapı günde nasıl edip ilgen olsak, şimdi bayrak tura. İpranı, dağıla, darmadağın ola, lakin bayrak düşmeyik. Biz umumen bayrakını bir vakitte düşürmemek gerekmiz. Men aytmak isteyeyim, bundan belki yazılgan postların birinde
bayrağımız her bir Kırım Tatar'ın evinde, balkonda, milletimiz toplu yaşayan yerlerde yelpiremek gerek. Biz bu bayrak vasıtasıyla ko'ngilimizni ko'taramiz. Biz vatanda yaşaganımızda ve vatanga sahip olacağımızga işanç doğuramiz. Ve bu işançla beraber bizler hareket etemiz. Çok yazık ki çoktan çok hareketler şimdiki vakitte halkara emniyetke malik olgan böyle büyük toplaşu, konuşuvlar ve o men keyifte yapılacak şeylerge bağlı. Sizin fikrinizce nasıl hareketler bugün ve nasıl bir adımlar Kırım Tatar milli hareketimizin o günde tura ki onlarını tezden yapmalı? İşte sizge malum olğanı gibi Kırım Ukrayna yukarı parlamentasında bu bizim tamir halklarına bağlı kanun vesikaları, ondan sonra bir sıra bir paket kanunlar var, onların leyhaları var. Men bilesem bir başlansa bu bizim hareketlerle bağlı kabul edilecek vesikalar elbette onlar büyük emniyetke malik olacak. Men şimdi hatırlamaz diyeyim 1917 senesi Kiev'te parlament kabul etken bu vesikalarını elbet sonuna kadar çıkmadılar. Çünkü siyasi durumda Ukrayna'da çok sağlam değil, denişip dura. Prezidentlerin hareketleri de çok farklı. Ondan sebep de bizim kabul edecek ve bizim halkımızın takdirine bağlı meselelerinin çözülüğü de belli bir sebepten artka üzülüp kaldı. Şimdi prezidentin tarafından çıkan bu teşebbüs, ben eminim hem bu parlamentoda deputatlar tarafından hem cemaatçılık tarafından hem bütün halkara emniyetke malik olacak bir tedbir olur. Ve bizim gelecekte ötkerilecek platformanın bir esas özegini teşkil eder. Umut etemiz, bizim de buna umutlarımız var. Şevket ağa da şunu sizden soramağa istedim. Malum olğanı gibi 30 yıl evvelsi Kırım Tatarlarının ikinci kurultayı tıklengen edi, gayridan tıklengen edi. Çok mühim kararlar alıp barda. Siz o günlerini nasıl hatırlaysınız ve sizin için en miraklı ve en hatırınızda kalgan o hadisler sırasında ne edi? Gülsüm Hanım bilesin bir şeyini aytmaz diyeyim. Çünkü bizler de böyle bir o vakitler 1987, 88, 89, 90 senelerde hepimiz bir aşkarlık içinde yaşayırdık. Glasnost, perestroika degen şey var edi. İşte bu aşkarlık içerisinde bizler serbest öz fikirlerimizni aytmağa öğrendik. Bizler bu toplaşular geçirmeye öğrendik. Hakimiyetin yapkan baskılarına karşı durmağa öğrendik. İşte bizlerge bu talaşilerde çoktan çok maniyalar doğuraydılar. İşte o vakitleri toprak olsun, izin almak olsun, Kırım Tatarlarını yazmak olsun, propiska olmak olsun, işe kirmek olsun, devlet işlerini almak olsun. Bu men almaydılar. Nice men doktorlarını bilem, hocalarını bilem, mühendislerini bilem, bir tanesi o yılları işe kirip olamadı. Onlar yüksek seviyede profesyonel mütehassisler olganına bakmadan, onlar Kırım Tatar mensuplüğüne, yani milli mensuplüğü boyunca bu yerdeki yerli hakimiyet işe kabul etmiyor. Bilesiniz, ben çok yaxşı hatırlayayım bu yıllarını. Çünkü 1988 senesi birinci Kırım Radyosu açılgan edi. Devlet idaresinde. 89 senesi birinci televideniye açılgan edi. Devlet himayesi. Aynı 88 senesi Agrarny Jurchi rayonunda birinci Kırım Tatar hocalığı açılgan edi. Sanki dersin bütün Kırım Tatar milleti o hocalıkka baracak da işe girecek. Ananda kabul edenler başka bir yerde almayın. Ben aytmak isteyeyim ki işte böyle siltemler halkımızın Bahtısaray'da Sivas Yanovka olsun, Zalankoy olsun, Otarkoy olsun birinci bizim vatandaşlarımızın toplu yaşagan ve basıp algan topraklarında kitlegen bizim bayrağımız oldu. Milli bayrak oldu. İşte böyle etip biz adım adım çok cesaretli ve cesur adımlarla beraber vatanımızın temelini koyup başladık. Siz soradınız bu kurultayla bağlı şeyin de ben aytmak isteyeyim. Bilesiniz, hakimiyet bir vakti bu kurultayga kol tutman edi. Hatta oldukça kurultayını yapmama, kurultayını ötkermemek için çeşit türlü maniyalar doğurdu. Men birçok şeylerini hatırlayayım. Hatta kolumda bir sıra vesikalar kalgan o devirleri. Balagura degen adam var edi, Bagrov degen adam var edi.
Kapşuk деген insanlar var edi. Bunlar hepsi bir denesi bizim halkımızga samimilikle kol tutmadı. Hepsinin ardında bir sürü problemalar var edi. Bu yılları yapılgan büyükten büyük teşebbüs bu bizim kurultayımızın geçirüğü. Ona bağlı birinci teşkili komitet kurulgan edi. Bu birinci teşkili komitetin reisi olarak rahmetli olan Özbekistan'da belli insan, belli kurucu Server Amerov. Onun beraber birçok profesörler olgan edi. Bu şeyinin teşkil edilmesinde Sabri Ağa, Doktor Sabri İzzedinov, onun beraber Rifat Abbasov, onun beraber Valeri Vazgrin. İşte ben onlarla insanlarına aytarım da onlar gelip bu kurultayını hem meclis azası oldular, hem kurultayını ötkerilmesine büyükten büyük hisse koştular. Bana koresin öyle bir nüfuslu insanlar geldiler. Hatta Kırım hakimiyeti, Kırım hükümeti özleri de çetten biraz şaşmalagan gibi oldular, duydular. Bilesiz, men üçün bir tarihi bir şey sizge hatırlamak isteyim Gülsün. Buyurunuz. Bu 90. senelerin başlarında Strasbourg'da birinci kere Kırım meselesinin davası çıkan edi. O vakti Kırım parlamentosinin reisi, Komünistler Fırkası'nın yolbaşısı Leonid Graçet. İşte Kırım heyeti erkanında Kırım'dan iki adam var edi. Bir tanesi Leonid Graçet, ikincisi Mustafa Cemilov. Televizyonda men kitken edim. Ukrayna'dan kitli jurnalistlerden Vladimir Aryev koşuldu bizge. Ve daha bir iki tane daha jurnalist koşuldu. Biz jurnalistlerle beraber bu Strasbourg'da birinci kere Kırım Tatar meselesi muzakere etilgende bizler andaydı. Ben hatta onların videolarını da getirdim. ATR'ın arşivlerinde hepsi saklanıldı. Aytmak isteyeyim ki o vakitte da bu Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nin vekilleri samimilikle Kırım Tatarlarga kol tutanlar gibi oldular. Lakin kabul edilen rezolüsyada sanki dersin bizler bu çoklukun gayelerine, onların kabul edilen kararlarına uymak ve uygun olmak gerekmiz. Ben bunu hatırlaganım sebebi Boris Tarasuk diyen Ukrayna Dışişleri Naziri var idi. Ondan sonra 4 yıldan sonra o Nazir denişte Udavenko Nazir oldu, Dışişleri Naziri. İşte birçok şeylerini, bizim halkımızın takdirinin bağlı şeylerini Ukrayna'da o vakit gerekli seviyede ve baskı neticesinde kötürmeye ve sahip çıkmaya nail olamadı. Onların da büyükten büyük hataları ve noksanlıklarıdır diye düşünüyorum. Lakin bu şimdi şu adımlar oldu. Biz bu adımlardan basamak. Buna siz aytıp geçtiniz, 30 yıl. Biz 30 yıl devamında kurashimizin devam etmemiz. Biz susmadık. Biz kollarımızın gidermedik, başımızın eğmedik. Biz hep bir öz hakkımızı, öz vatanımızda, öz devletimizni kurmak gerekimiz. Çok sağ olun Şevket Ağa, böyle kıymetli fikirlerini ifade etip suallarımızga cevap bergeniz için teşekkürler. Kırım Tatar jurnalistimiz Şevket Memetov bizle canlı bağdaydı. Saygılar arkadaşlar, hakikaten de 1991 senesi 26-30 iyun günleri Kırım Tatar halkının tarihinde mühim hadise yüz berdi. Onu biz aytıp geçtik. Şevket Ağa Memetov'nin, yani Kırım Tatarlarının ikinci kurultayı ötkerildi. Malum olgаны gibi Kırım Tatarlar özünün birinci kurultayını Numan Çelebijihan, Jafer Seydamet ve onlarının savdaşları 1917 senesi tıklegen ediler ve kurultay tıklengeninden sonra Kırım Halk Cumhuriyetini ilan etip öz anayasasını kabul ettiler ve organlarını tizmege başladılar. Fakat Kırımga Bolşevikler kirgeni sebebinden çok vakit devamında alıp baralgan kanlı çatışmalar neticesinde Bolşeviklerinin gücü çok olganı sebebinden milli kurultayımız, birinci milli kurultayımız dağıtıldı. Numan Çelebijihan'ı malum olganı gibi 23 fevral günü vahşice öldürüp bedenini, cansız bedenini Kara Denizge atkan ediler. Jafer Seydamet ve da birçok Numan Çelebijihan'ın savdaşları icret etmege mecbur kaldılar. Fakat icrette bile olar ekende
Кенеде миллiyetçiligimizni тіклемек meselesinde icretten bile faaliyet alıp bargan ediler. Fakat ne yazık ki bu işlerinin sonuna getirip olamadılar. O vakitki tarihi şaraitler ve hakikatlar başkaca olğаны себебінден. Sonra halkımız birçok diğer maniyalarga uğradı. Halkımızın parlaq vekilleri 1918 senesi 17 aprel günü kurşunga tızıldı ve bir günde büyük bir tarih joytuldu. Stalin rejimi tarafından zadegenlarımız, ziyalarımız bir günde yok etildi. Olarını çeşit yerlerden toplap bilmeyen Bekir Çobanzadeni, Azerbaycan'dan Hüseyin Badaninskiyini, Gürcistan'dan ve da birçok diğer bizim parlaq vekillerimizni toplap kurşunga tızdılar 38 senesi. Bundan son sürgünlük devamında Kırım Tatar halkımız Kennedy vatanına avdet yolu için çok büyük maniyalardan geçti. Çok büyük kureş alıp bardı ve nihayet avdet devri 1970 senelerinden başlay. Kütlevi şekilde Kırım Tatarlar vatanlarına 80-90 yılları kaytmağa, faalleşmege kaytmağa başlay ve 1991 senesi nihayet bozunun ikinci kurultayını tüzeler ve şunu kaydetmek gerek ki o vakit yerli hakimiyet yani da Sovet Birliği o günlere dağılmagan edi. Yarım yıldan sonra dağıldı ve yerli hakimiyet Kırım Tatarlarga karşı çıkaydı. Hatta böyle men okugan malumatlarga ve bugün laf etkenimiz seyircilerimizden, laf etkenimiz musafirlerimizden aytkanına göre demek yerli hakimiyet bizlerge düşmanca bakıp bunun beraberlikte kurultayını keçirmege izin vermey edi. İzin vermey degenimde başka memleketlerden Kırım Tatarlarımızını davet edip kurultayga dahil olmaları için böyle davetnameler bile verilmesine izin vermey ediler ve elinden kelgenini yapmağa tırışkan ediler. Buna cevap olarak 30 Mayıs 1991 senesi birkaç yüz Kırım Tatarı Akmezcit'te Nazirler Şurası binası yanında protesto aksiyaları geçirdi. Bu hükümetini çet elden gelecek musafirlerge davetnamelerini imzalamağa ve kurultayının keçirilüvüne resmi izin vermege yerli hakimiyetini, yerli hükümetini mecbur etken edi. Hükümetinin o vakit degenine göre sanki eğer kurultayda hakimiyetinin bir sırada yani hakimiyet strukturaları kurulup teşkil etilse, bütün mesuliyet kurultay teşkilatçılarının omuzlarına düşecek edi. Birçok memleketlerde Sovet elçilik ve konsullukları benim yukarıda kaydetkenim gibi kurultayga davet etilgen Kırım Tatarlarga Kırımga ketmek için viza vermey edi. 19 iyun Türkiye'deki OKND temsilcisi Zafer Karatayga Sovet elçiliğinin şartları verildi. Aynda aytılganına göre eğer olar kurultayının işinde ve Kırım'da ötkerilecek mitinglerde iştirak etmese demek ki onlara viza verilecek edi. Fakat buna bakmadan Kırım Tatarlar özünün talapkarlığı, istikrarı yardımının bularını yenip oldular ve hakimiyetinin karşı çıkanına bakmadan delegeler seçimleri muvaffakiyetli o vakit gerçekleşti. Kurultay delegesi olarak 255 insan seçildi. Kırım'dan 129 vekil, Özbekistan'dan 88, Kazakistan'dan 1, Kırgızistan'dan 4, Tacikistan'dan 2, RSFSR'den 16, kıta Ukrayna'dan 9, Litvanya'dan 3, Latvia'dan 1 ve Gürcistan'dan Suhumi'den 1. 1000 insandan bir delege kaidesine uyup ve aman hepsi regionlardan temsilcilerinin olması kurultayga çeşit türlü vazifelerini çözmege imkan bağışladı. Bunun beraberlikte kurultay Kırım Tatar halkının temsili organını seçmek hakkına sahip oldu. Ahmezcit'te 26 iyünden endi 30 iyünge kadar ötkerilgen kurultay Kırım Tatarlarının tarihinde ikinci kurultay olarak kirdi. 26 iyun 1991 senesi kurultay teşkili komitetinin reisi Server Omerov toplaşuvni açtı. Ant etken men gimni yangıragan edi ve kurultay duanen açılgan son delegelerge 94 yaşındaki o vakit Milli Hareket iştirakçımız Mustafa Halilov müracaat
etken edi. Kurultayda musafirlerden gayrı aslında birçok degirli musafirler de bar edi. Olar sırasında Kırım Tatar Milli Hareketi'nin yakın dostlarından Alexander Laud, Genri Haltunyan, Alexander Podrabinik dissident, Grigoriy Alexandrov bulundular. Menim öğrenip alganıma göre kurultayda 74 jurnalist iştirak etti. Onlardan bazıları çetel memleketlerden kelip çıkan ediler. Ve ikinci kurultay birkaç bizim bugün de aytıp geçkenimizge göre mühim vesikalarını kabul etti. Ve bu Kırım Tatar halkının milli müstakilligi deklarasyası, Kırım'ın eposu sakinlerine müracaat, Kırım Tatar halkına müracaat, Birleşken Milletlerge ve Sovet Birliği prezidentine müracaat. Kurultay Kırım Tatar Milli Meclisi'ni seçti ve onun reisi başta Mustafa Ağa Cemilov olarak seçildi. Mustafa Ağa Cemilov'un muavini ise o vakit şimdiki Milli Meclis reisimiz Rifat Ağa Çubarov oldu. Ve birkaç günden son 6. Eylül 1991 senesi Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ilk toplaşığı ötkerildi. Anda temsili organın strukturası belgilendi. Meclis azaları milli idarecilik yerli organlarının kurallarına hazırlık kararlarını kabul etti. Bu organlar kurultayının emrinen tizilmege başladı. Olar Milli Meclis'in kararlarını yerine getirmek için kuruldu. Esasen bu kararlar bunun ile bağlıydı. Halkının menfaatini korçalaf, yerli hakimiyet organlarının işbirlik tutması, medeniyetin gayrıdan tıklenilmesi, din ve urf adetlerinin korçalanmasının bağlı edi. 1991-1992 seneleri koy, kasaba ve şehir şuralarının eposu teritoriyalarında Kırım Tatarlarının regionlarında milli idarecilik organları seçildi ve bu o vakitga göre hakikaten büyük bir muvaffakiyet edi. 18-19 Avgust günü ise 1991 senesi Sovet Birliği'nde devrim ынтылуы gerçekleşti. Halkının demokratik güçleri tarafından desteklenmegen bu gibi devrim o vakit neticege getirmegen edi. Onun teşkilatçıları tezden tutuldu ve bu hadisler 20 Avgust gününe planlaştırılgan birlik anlaşmasının imzalanmasına keder etti. Benim anlағаныма göre biz şimdi musafirlerimizle bağlanmağa tırışamız. Fakat ne yazık ki Kırım'dan olsa da üzülmege devam etti. Ama biz bu meselede ısrarcımız bütün gün bugün. Onun için bekleyimiz saygılı dostlar. Men ise şunu aytmağa isteyim. Sovet Birliği artık 91 senesi vakit dağılgan edi ve kurultay meclis sistemi ise ayakta turup oldu. Yani saklanıldı ve öz işine devam etti ve bilgenimizge göre hala da bu günge kadar özünün işine devam etmekte. Ukrayna hakimiyeti tarafından o vakit birçok baskılarga, karşılıklarga, birçok düşmanlıklarga bakmadan milli idarecilik sistemasını kimse yok etip olamadı ve umut edemiz ki bunu şimdi de hiç kimse yapıp olamaz. Özgün, demokratik ve çeşit türlü zorluk ve manyalardan geçken Kırım Tatar milli idarecilik sistemi çoktan özünün istikrarını ve canlılığını ispatladı ve bugüne kadar da ispatlamaya devam etti. İşgal şaraitlerinde olsak bile. Bu ile bağlı ve aslında Kırım Tatar bayrağının timsali konu ile bağlı özünün fikirlerinin Kırım Tatar Milli Meclis reisimiz Rifat Ağa Çubarov bugün bizden paylaştı. Men beraberlikte onun statusını şimdi canlı sesini dinlemeye teklif edeyim. 30 років тому, буквально в ці години, в Сімферополі збиралися обрані кримськими татарами делегати Курултаю. І це було перше після 73-річної вимушеної перерви. Ще був Радянський Союз. І о 10-й годині вранці в Сімферополі розпочав свою роботу
другий Курултай, чи Курултай кримськотатарського народу другого скликання. Це було відновлення Національного інституту корінного народу Криму. І тоді на тій сесії Курултаю кримськотатарського народу, підкреслюючи свою спадкоємність з першим Курултаєм, який відбувався 26 листопада за старим стилем 1917 року в Бахчисараї, Курултай другого скликання прийняв низку дуже важливих документів, які визначили алгоритм нашої подальшої боротьби вже в умовах розпаду СРСР, оголошення незалежної української держави. І також тоді делегати Курултаю підтвердили кримськотатарський національний прапор, який було перше піднято на першому Курултаї в 1917 році. Оце, знаєте, зв'язок між поколіннями, між людьми, які дуже в різні часи виборювали долю свого народу, він не має ніколи перериватися. Це дуже важливо, бо на цій безперервності поколінь тримається будь-яка нація, будь-який народ. І кримські татари теж на цьому вони тримаються, вони тому і сильні, бо вони дуже добре знають свою історію і знають тих, хто стверджував ті принципи, які нас об'єднують і які нас показують як цілісний кримськотатарський народ. Прапор, національний прапор кримських татар – це є один із символів, який укріплює кримськотатарський народ, який його об'єднує, згуртовує і він надихає. Оце такі відчуття в день кримськотатарського прапору. Деген фікірлерні ifade etті Milliy Meclis reisimiz biz ile şimdi canlı Bagdaysiya Amerika bar Butun Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin Amerika'daki temsilcisi Ayla Hanım Vakali. Ayla Hanım merhaba, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ayla Hanım, bayrak gününüz hayırlı olsun. Şunu sormağa isteyeyim. Amerika'da bir tedbirler oldu mu? Evet oldu. Dün Zoom vasıtasıyla Birleşmiş Milletler Yuri Vitrenko, President Volodymyr Zelensky'nin Kırım Autonomous Crimean Republican temsilcisi Anton Kronovich, Kırım SOS Denis Savchenko ve bizim yaşlar QHAV'dan yaşlar Kırım Tatarlar ve yaşlar New York'tan Kırım Tatarlar da beraber oldu ve Ukrainian American Congressional Committee temsilcileri de oldu. Hep beraber çok değerli, çok substantive, anlamlı bir konuşmamız geçti. Ayla Hanım, siz için şahsen Kırım Tatar Bayrak Günü neni timsal etti? Bu sizin için nedir? Evet, Kırım Tatar bayrak benim hem kişisel bir bağım var hem de milli bağımızı onur ediyorum. Bana göre Kırım Tatar bayrak varlık, hayatta kalmak, kimlik, saflık, özgürlük, dürüstlük, sadakat ve ek olarak bireysel ve topluluk sorumluluğu olduğu ifade ediyor. Çok sağ olunuz. Büyük teşekkürler Ayla Hanım. Yayınımızga bağlanıp güzel ve kıymetli fikirlerinizi ifade ettiniz. Sesi duymuyorum. Yaşımda alo. Evet. Men sizge teşekkürümni bildirdim. Çok sağ olunuz bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için ve anda o'tkirgan tedbirleriniz için.
Айля ханым бакали бізлем жанлы бағда еді, ама сон оларақ не язық кекенде бағымыз үзілді қалды. Ама сайғылар қадашылар, марафонымыз тоқтамай девам ете. Мен сабадан сізге вәде еттім 12 саат жанлы яйын алып баражақмыз деп. О себептен сон оларақда 1 саатлік бізім демек, яйынларымыз бар, 2 саатлық атты жайынлы яйынларымыз бар. Ве шымды бұтын күн ичерісінде алып барған фаалиетлерін, алып барған тедбірлерінің хулясаларыны, нәтижелеріні Қырым татар милли мәжлис рейсіміз Рифат аға Чубаров бұл студияда жанлы шекілде айдынлатажақ ве оның ле берабер жанлы яйыны меслікдешім Асман Башаев алып баражақ. О себептен бір қаждақадан sonra экранларыңызның башындан айрылмаңыз. Мен сізге вәде етем, мерақлы олажақтыр. Бұл күнлік мен сізнен сағлықлашам. Чоқ мемнен олдым бүгін студияда. Мында бұлынып, сізлер әлі бераберлікте байрақ күніні қайд еткенімізге, сізлер әлі бераберлікте бұл күнні кечіргенімізге, әрбірімізге, әрбір Қырым татар халқының темсежесіне бар олғаны үшін мен шақсен тешекірлерімні білдіріп, ось халқымна минедарлығымны білдірмеге істейім. Элеклерде көрішкенше. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Эшіт емшақ япырақларының түркілерінің, ярын келсе пенжереден ярық ұрса. Эшіт қырымымның дүлберлігіні, құшлар ерлап азбарыңдан ұчса. Эшіт, бұл қырларым көктен yüksek, құры өзенімнің қоқыларыны, гүллер ача, піші тазе отмек, туз қоқысы, деңіз далғалары. Эшіт, насыл юзым sıcak yerden öse. Өзен суы ақа, күнеш ойнай. Қырым, эп ерлерден маңа güzel. Бұл sevgiden күчлі, sevgi olmay.
Татарым, bu büyük bir gururumdur. Kırım Tatarım, katıram ecdadımdan miras olgan gayret. Kırım Tatarım, ah cesur kalkım, korgensin sen nice bela ve felaket. Kordun icret, akaretler ama yıkılmay. Baş egmey, her şeye karşı turdum. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım Tatar adım. Kırım Tatarım, yüreğim kuneştir. Bulut örtse bile, sevem halkımızını. Korku bilmez, saf gönüllü, cesaretlisiz. Men temenna etem ogumuzda. Sorar ise menden biri, sen kimsin? Söyle halkın tertip nizam ve adetini. Aytırım. Bu büyük bir gururumdur. Şükür. Kırım Tatardır milletim. Hayırlı akşamlar. Aterde marafonumuzun yekunlemege vakit geldi. Bugün bayrak günü. Bayrak gününüz hayırlı olsun ve bu marafonu yekunlememiz Hürmetler Milli Meclis reisinin Rifat Şubarov'un bugün hoş geldiniz. Bütün gün bugün türlü vakiyalarda işte iştirak ettiniz. Nasıl geçti? Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Kiev'deki tedbirlerde tedbirler hepsi yaxşı geçti ama memce çok böyle meraklı ve önemli tedbirler bölgelerde geçti. Onlardan dair birinin haberi almadık ama Facebook ya da Twitter'lere göre arkadaşlarımız çok yaxşı alıp becerdiler bu tedbirlerini ötkerdiler. Yıldan merak, Ukrayna içindeki merak o mi daha ziyade anlamaya başlarlar mı bu Kırım Tatar milli bayrak ne için mühim olğanını nasıl duyasınız siz? Ukraynalılar arasında. Aslında ben bugün kendim bunu düşündüm edim. Bu hayatta birinciden bu siyasetle bağlı hayatta bazı planlarını gerçekleştirmek için çok davranıyorsun, senelerle çalışıyorsun, istediğin olmay. Ama bazı inisiyatifler öyle bir kendi yerini buluna da tapa da ve ondan sonra çok böyle bir teren manalı bir şeyler olup çıkar, olaylar olup çıkar ve işte o sebepten Kırım Tatar milli bayrak konu seneden Ukrayna için böyle dersin ki devletin de böyle bir ayrılmayacak bir siyasi adetlerinden birisi oldu. Çünkü hepsi bile 26. iyun'da Kırım Tatar milli bayrak günü buna hepsi hazırlanalar. Bölgelerde erteden 2-3 ay kaldığı vakit telefonlar açarlar. Biz bu sene bunu yapacak, onu yapacak. Cumhurbaşkanından başlayıp bölgelerdeki bütün bu idare yapan kişiler hepsi bu bayramda bizim soydaşlarımızdan iştirak ederler ve ben buna kuvanam gerçekten de Ukrayna'da başka milletle bağlı böyle bir tedbir yok. Biz aslında bu programın başlığında düşündüm ziyadesini vaktimiz çoksunu birinci kurultayga bağışlamak isteyim. O hatırlamaların nasıl geçkeni ama yine de bir meseleni kötüreyim. Bugün bunu yazdı o Facebook sayfasında belli Kırım tamarlı bir muhabir Ukrayna'da belli. Şu muhabir Larisa Volошина dedi. Evet yılda bir kere bayram gibi biz şehrini donatamız bu bayraklar neşirlerden ama alidan işgalin 8. yılında Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin resmi bayrağı bu Rusya bayrağına oxşayan bayraktır. Ve bu şey değişmiyor. Millet ve iki cumhurbaşkanı, 3 parlament değişti ama bu mesele yerden kıpırdamay. Siz ne diyorsunuz bu şeyden? Bu
Larisa Hanım yazganını çok doğru. Şimdi misal için bugün bu Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın ofisinin dağıtkan bu malumatını baksanız ve orada kendileri de yazarlar. Kırım Tatar milli bayrağı işte bütün dünyada böyle bir anlaşılacak şekilde bir simbol oldu. Ve bu simbol işte Kırım, Ukrayna'nın hepsi kim Kırım Tatar milli bayrağını korgedinin hepsi hemen Ukrayna'nı işgal edilen Kırım'ı ve Kırım Tatar milletini bir yere getiriyor. Ve gerçekten de bizim bayrağımız şimdi Kırım bölgenin bayrağı gibi umumi oldu. Tek Kırım Tatarların değil. Ama resmi olarak bu da Kırım Muhtariyeti'nin eski bayrağı devam etti. Benimce şimdi adım adım inşallah bu gelecek hafta Ukrayna'daki Tamırlı halklarının bağlı kanun kabul edilir ve ondan sonra ikinci kanunu tırışacak bu Kırım Tatar halkının statüsü. Ve bu Kırım Tatar halkının statüsüne gelgen son işte muhtariyeti daha çok yakınlaşacak. Bu Leyha hakkında. Leyha'nın tanışsınız siz. Evet, bu Tamırlı milletler hakkında. Tamırlı milletler. Evet. Bu bizim şimdi... Biraz tenkidi var edi. İşte boşça olğanı, boş tarafları. Teklifleriniz kabul oldu mu? Kırım Tatarca şimdi anlatmaya belki olmam ama Rusça Ramıçna degenim bu böyle bir esas bir kanun ve buna şimdi büyük bir ev kuracak olsan bile temelini atasın da ve bu temelge son duvarlar dizili daha bir şeyler tolalar dizili ya da duvarlar olsa daha bir şeyler. İşte bu şimdi kanun orada Ukrayna'daki Tamırlı milletler kim olganını gösterir ve uç halkını gösterir. İşte Kırım Tatarlar, Karaylar ve Kırımçaklar ve orada Ukrayna ve Tamırlı milletler arası nasıl prensipler devlette çalışır gerek. İşte son bu kanuna esaslanıp o sebepten Kırım Tatar halkının statüsü diyen kanuna gelecek. O yerde ende bütün bu kenede Rusça söyle konkretika ya da bütün teren fikirler orada, gerçek fikirler orada olacak. Ya bu kanun leyhasında o kadar derin fikirler olmazsa böyle neden Rusya tarafından o kadar büyük tenkitler, baskılar oldu bu kanunda? Çünkü bu temel değil de bu temelsiz işte bu Tamırlı milletler Ukrayna'daki Tamırlı milletler hakkındaki kanunsuz diğer kanunlarga yakınlaşması mümkün değil de aslında ben size koşulam sizin söylediğinize bu men Ukrayna siyasetinde aşağı yukarı 30 sene devamında ve benim böyle hatıramda yoktur öyle bir Ukrayna'daki gösterilgen bir kanun da ve ona bir kereden Rusya'dan işte devletle bağlı iki taraf ya da bilmeyeyim böyle dalga tarafından sekirdiler. Birinciden Rusya parlamentosu böyle bir keskin bir beyanat dağıttı, kabul etti ve Avrupa diğer teşkilatlarga gönderdi ve aynı zamanda Putin'den mahsus bir interview verdi. Diyeceğim Kırım Tatar Ukrayna'daki Tamırlı milletler için ve onların içinde bu Tamırlı milletler hepsi Kırım'la bağlı olduğu sebebinden bunlar bunu şimdi hiç kotermediler ve koteremeyecekler ve şimdi düşünmüş ki eğer aynı zamanda Kırım statüsüyle bağlı bir kanun olsaydı Putin Ukrayna'daki bazı siyasetçilerden ziyade anlay eğer Kırım Tatar mevzusunu ya da Kırım Tatar faktörünü Ukrayna böyle akılla kullansa Kırım Ukrayna'ya geri kayıtmasına yeni daha çok ziyade fırsatlar açıla. Hukukta çünkü hukukta uluslararası hukuklarının içinde Tamırlı milletlerin hukukları böyle bir korunlu bir yerde böyle gösterilmiş ve Birleşmiş Milletler tarafından 2007 senesi Tamırlı milletlerin haklarına deklarasyon kabul edilmişti. Şimdi misal için hiçbir devlet Tamırlı milletlerin toprağında böyle savaş ya da savaşa yakın, savaşa oşayan böyle hareketlerini hiç başlamaya hiçbirisinin hakkı yoktur. Ve şimdi
eğer Kırım'ın bütün bu geleceği tek Kırım Tatar tamırlı milletin hakları olarak bile bakılmış gibi olsaydı, ben anlayayım. Söylediğimde şimdi Rusya hiçbir vakit kol tutmaz ve çok başka hukuklar da var ve Rusya her bir hukuktan atlayıp geçer. Ama Kırım Tatar milletinin statüsü kökenli ya da tamırlı millet olarak eğer devletler bu uluslararası hukuka baş vursalar ediler, boysunsalar ediler, razı olsalar ediler, o vakit tek bizim haklarımız bu toprak Rusya'nınki olmadığını gösterebilir. Ben anlarım size Aytkan inçiliklerine neyle bağlı. Mesela biz dünyadaki savaşlara baksak, bu toprak savaşlarına olsun, Ermenistan, Azerbaycan savaşı, Karabağ meselesinde olsun, Moldova'daki Transnistria olsun, Yunan, Rum, Kıbrıs'taki şey, iki taraf, iki halkın düşmanlığı, toprak meselesine çok savaşları. Evet, Kırım meselesi biraz unikal. Bunda üçüncü mesele çıkartıyor ki iki halkın değil de bir tamır halkı var. Ve Ukrayna'nı evet güçlendirir. Biz toprak için değil, biz tamır halkın hakları için savaşamız degende başkaca dünyada korunuyor. Devleti olmayan bir halkın desteklenmesi gibi korunuyor. Şimdi bu kocaman devletler bakınız. Kocaman devletler gerçekten de şimdi bu tamırlı milletlerin ya tamırlı halkların haklarını çok yakın almıyorlar. Bu tek şimdi Rusya'da gir. Amerika Koşma Ştatları'nı da söylesek. Ama şimdi siz söylediğiniz pek çok doğru. Şimdi bu tartışma, Kırım'ın etrafındaki tartışma öyle korunuyor ki Rusya, Ukrayna ve gerçekten de Ukrayna'nın uluslararası bütün dünya tanılgan sınırların içindeki olan bir bölgeni Rusya askerlikle çekip aldı ve bu doğru değil. Ve şimdi yarın bir gün böyle bir tögerek bir masanın etrafında oturup da hepsi kendi argümentlerini, kendi anlattıklarını böyle bir açıklamalar yapsa, Ukrayna tarafından bu Kırım bölgesi uluslararası hukuka göre Ukrayna'nın içinde olanını böyle anlatması çok zor olmayacak. Ama Rusya da çok başka şeyler uyduracak. Kendisine yakın. Ve diyecek ki işte burada bilmeyin 1000 sene evvelsi bizim bilmeyin orada birisi bu Hristiyanlık aldı ya da bilmeyin orada sizden o güne orada urumlar var idi da bir şeyler var idi. Ve şimdi bu tögerek masanın etrafında böyle bir kriz olduğu vakit aslı birisi akıllı diyecek ki toktanız ya orada tamırlı millet var. Kırım Tatar milleti var. Onların da hakları var. Ve bu haklar her bir devlet tarafından tanınışı gerek. Biz onlardan sorayız. Onlar ne istiyorlar? Kırım Tatar milletinin her bir tamırlı milletin gibi kendi topraklarında kendinin geleceğine sahip olmasının hakkı var. O zaman eğer yarın bir gün Kırım Tatarları deseler ki biz kendi toprakımızda diğer yaşayan oradaki sakinlerle ama kendimize idare etmeyi istiyoruz. Bu bizim hakkımız var. Biz burada bir muhtariyet istiyoruz. Evet bir devlet istiyoruz demek de haklarımız var. Ama anlayın ki bir devlet istiyoruz desek orada daha çok karışık olacak. Biz orada bir muhtariyet istiyoruz ve bu muhtariyet Ukrayna'nın içinde olsun. Eğer öyle deyip çıksak o zaman bu yeni bir argüman. Seyircimizge anlatayım. Mesela bunda şimdi çelişkin esası Ukrayna tarafında hukuki argümentler, Rusya tarafından tarihi argümentler gibi gösterilir. Ve Kırım Tatar faktörü körsetilgende o tarihi argümentler yok olacak. Onlar yok olmağa demek mümkün. Doğru mu anlayayım? Yani Rusya'nın bu tarihi argümentlerin Kırım Tatar faktörü yok eti. Siz biliyorsunuz Rusya'nın bu tarihi argümentleri %90'ı uydurma argümentler. Onlar bir vakit böyle çok aslı tarihte çok uydurmalar olur. Her bir tarafın tarihlerinde ama Rusya Kırım'ı kendisine böyle bir yakınlaştırmak için hem azı bilmeyim 1783. seneden bu vaktecik böyle tarih taraftan anlatması için çok uydurdu. Ve bütün bizim yapkanlarımızı ya da bizim o vakit hayatlarımızdan bağlı geçmişlerini kendilerine uydurdular. Ve burada Rusya'nın tarih argümentleri benim için gerçek değil. Ama her bir argüman gerçek olabilir. Ne vakit? Eğer devletinin arkasında silah, asker
ve ondan da ziyade nükleer silah ya da işte nükleer silah, ядерное оружие. O sebepten şimdi bazı devletler Rusya'nın rehberlerin ağızlarına baktıkları vakit onların argümentleri gerçek olganına degir. Onların kollarında çok büyük silah olduğu sebebiyle. Bizim mevzumuz değil ama o zaman sorayım, merakım var. İngiltere'nin Kırım sahilinin yanında geçkeni bu kuş nümayişiydi mi sizce? Menimce de gör aslında İngiltereler ya da birinciden bu onların başbakanı Boris Johnson kendisi buna anlattı. Onu mahsus yaptılar. Ve ben de yapkanlarına aferin diyeyim. Çünkü maşallah diyeyim. Çünkü onlar bunu mahsus yaptıkları vakit dediler ki biz Rusya'nın sınırlarını bozmadık. Biz Ukrayna sınırların içindeki olgan denizde yaldadık. Ve şimdi Ruslar ne deseler desinler, İngiltereler şimdi böyle bir precedent ya da işte böyle gösterirler nasıl bunu yapmaya. Ve ben çok isterdim ki gelecekte hem denizde hem havada evet böyle presidentler çok olsun. Bu biraz bu bizim akçamızı ilan etmiştik de işte dünya işgale karşı ve onur marşı. Bu buna bir şey. Çünkü biz o vakit dedik ki bütün bu halkara teşkilatlardan milletvekilleri kelsinler bizden beraber de. Çünkü misal için AGİT, OBSE ya da Avrupa Birliği ya bilmeyim başka bir teşkilatların orada Kırım, Ukrayna içinde ya da Kırım, Ukrayna toprağı olganına bütün kalgan kararlar onu gösteriyor. Ama birisi bu kararlarını yerine getirmeye nasıl bir mekanizma bulunmayı. Hatırladığınız bu marşına? Şimdi İngilizler bunu yaptılar. İngilizler dediler ki bütün dünya dedi ki bu Ukrayna'nın sınırları biz oradan yürüyecek. Ama Ruslar bundan çok korktular. Ama burada daha çok zor alakalı da böyle çok zor olaylar olabilir. Burada gerçekten de böyle sıcak savaş başlanmasına böyle bir korkular var. Ama ille bir vakit bu yollardan gitmeye gerek. Sizce sıcak savaşsız kurtarılmaz mı Kırım yoksa? Şimdi bilirsiniz dünyada ne oluyor? Yok ben istemezdim Kırım'la bağlı savaşlar olsun. Rusların başına bir ağırlıklar geldiği vakit ya da Rusları böyle bir duvarga böyle tireyip koydukları vakit onlar hemen şantaj yapmaya başladılar. Silahla şantaj yaparlar. Ve bir vakit bu şantajını toktatmaya gerek. Ve şantajını Rusya'nın silah şantajını toktatmak için mutlak savaş başlamaya, cenk başlamaya gereği yok. Bazı yerlerde şimdi şantajın da bir korku çizgileri vardır. İşte onları o çizgiye getirmeye gerek. Haytay bizim Ukrayna meselelerini bu kanunlara kimsenin şüphesi yok. Bu Tamir Halklar Leyhası %100 demek mümkün geçer parlamentten. Ama Kırım Tatar halkın statusu hakkında kanun leyhası ne vakit hazır olur ve sizce geçip olur mu parlamentten? Kanun hazır. Şimdi bizim üç kanunumuz hazır ve Kırım Tatar halkın statüsü ve Ukrayna Anayasasına giderilecek denişmeler ya da Kırım Tatar muhtariyeti için bütün denişmeler hazır. Burada ne kadar Ukrayna siyasetçileri buna hazır olacaklar. Benimce bu Kırım Tatar halkın statüsü biraz zor. Anlatmak için biraz zor olacak. Ama hepsini rahmetli babam derdi, yaşayış gösterir, hayat gösterecek. Ukrayna'nın içinde nasıl siyasi denişmeler olacak ya da dışarıda da neler olacak. Bakın, hayat gösterdiyseniz ama böyle bizim tilde yoklamak sözü var yani. Öyle nasıl Rusçası diyeyim, nащупать настроение, да, вот как бы пульс. Yokladınız mı kaysı fraksiyalarda buna olumlu bakalar, kayısıları kabul eder, kayısılarında zorbalıklar var. Yani. Şimdi anlaşıldı ki bizi destek eden bazı fraksiyalar değil de böyle yok. Misal için Европейская Solidarność ya da bilmeyeyim Golos bu fraksiyalarda bizim meselelerini anlatmak biraz kolayca geliyor. Çünkü evvelden bu meselenin
uğraşkan milletvekilleri bu fraksiyalarda varlar ve biraz onlar tezci adaylar. Ama öyle onların söyleyeyim toplam yoksa. sayısı 50 milletvekili olur mu olmaz mı? Doğru söylediniz. Bütün vatandaşlarımız biliyor ki şimdi burada tek bir fraksiya var, Sluga Narodu ve onların sayısı yeterli her bir kanunu geçirmeye. Ve ondan öyle anlaşılar ki eğer kanunu geçirmeye isteseniz birinciden Cumhurbaşkanı'na bunu yakşatıp anlattırmaya gerek de ve bu sizin duygularınızı doğru anlasa ve sizin isteğinizden kendisine ya da bazıları Ukrayna'nın bile kendilerini korçalaylar da ya da Ukrayna'ya bir türlü ağırlıklar görmese o vakit kol tutsa. Ama kete Cumhurbaşkanı tarafından da eğer istediği kanunga böyle mecbur etmeye bu fraksiyona biraz zor geliyor. Çünkü Sluga Narodu çok büyük fraksiya olduğu sebebinden içinde de birçok farklılıklar var ve bizi orada açıktan sevmegen değil de bizge düşmanlık göstergen milletvekiller de var onların içinde. Ama bu fraksiya mesela bu fraksiyanın temsilcileri Avrupa'da bu günleri bayağı güçlü bir rezolüsiya geçirdi. Bu 2018'de bu rezolüsiya başlanmıştı. Gerçekten de 2018'de o vakit ketken dönemde ve o vakit Georgi Lagvinski, Mustafa Ağamız, diğer milletvekiller bu Ukrayna delegasyon azaları edilir. Ben çünkü bunu çok yaxşı biliyorum. Bizler mecliste de bu leyhanın etrafında genç arkadaşlarımızla çalışmıştık ve biz denişmelerimizi o vakit gönderdik ve bizim denişmelerimizi bu şimdiki sayılan milletvekilleri sağ olsunlar, gerçekten de sağ olsunlar. Onlar gidirmeye becerdiler ve kendi bazı denişmelerini de koştular ve leyha çok böyle bir Rusya'ya keskinden karşılık gösterilgen şekilde böyle kabul edildi. Ama bu leyha gene de işte burada böyle leyhalar çok önemli ve onlarını kabul etmeye gerek. Ama Rusya bu leyhanını yerine getirmeyecek. Yerine getirmiyor ama Serежа Sidorenko'nun Ukraynski Pravda'dan okusak o leyhanı getirmez. Ama böyle rezolüsiyalar sonra Avrupa mahkemeleri için mühim bir argument gibi gösteriliyor. Yani kararlar kabul edildiğinde. Onun için sorayım ne için öyle keskin leyha geçti bu sefer? Onun sonki cümleleri, sonki günleri keskinleştirdiler bile. Adını bile değiştirdiler. Doğru mu? Yani olmazsam nasıl oldu ya bu keskinlikler sonki vakti peyda oldu? Çünkü sonki sene, 1,5 sene devamında Rusya'yla bağlı daha diğer olaylar da geçti de ve Rusya ya da Putin bazı yerlerde bizge yardımcı gibi davranıyorlar. Burada Navalny meselesi çıktı. Burada bu bazı ülkelerde ötkerilgen sayılavlarga hackerler ya da Rusya taraftan böyle gizli girişler yapıldı kompüterlerine ve bu hepsi etrafını biraz Rusya'ya karşı daha çok böyle canlandıra. Ve bu yerde şimdi Kırım Tatarlarıyla ya Kırım'la bağlı bir leyha yakınlaştı ve gerçekten de işte bu bütün faktörler bir yere geldi ve kolayca geçti. 17 ses karşı oldu ve bu 17 ses hepsi Rusya milletvekillerinin tarafından verildi. 73 sesin kabul edildi bu karar. Ben bu meseleye soracağım ki işte Ukrayna için bir pahalı olmayacak gibi bir meselelerden biri Kırım'ın toponimiyası. Bu mesele ne için yerinden kıvırdamayız sizce hala da? Çok konuşmaya mümkün burada ama benimce da yeniden böyle bir kayıtıp gelip daha bir davranmaya gerek. Çünkü en azı bu dekomünizasiyayla bağlı olan o vakit ben hatırlamayayım, siz belki doğrusunu söylersiniz, 67, 75, 75 Kırım'da. Bu civarında isimler o vakit denişildiydi. Evet, tarihi isimler kayıtıp geldi ama o vakit de işte böyle bir nokta yerine böyle bir
koma koydular ve dediler ki işgalden son bu isimler kayıtılsın. Bence yeniden başlamaya gerek bu işleri. Ben şimdi bu milletvekillerinin düşüncelerini size anlatmaya olmam. Benimce bu isimleri ne kadar tez tarihi isimleri getirsek o kadar da bir işte Kırım'ı Rusya'dan uzaklaştırmaya böyle bir Sizce bu mesele adım şimdi yapacak. başlansa bu 75 koy kasaba etrafındaki dekomünizasyon etrafında mı olsun sonra 45-48 senesi işte sürgünden son değişken 1000'e yakın koyların arasında bir şehirde vardı Karasu Bazar yoksa endi fırsatdan faydalanıp bu türlü birinci işgalden başlap Ahmetçit, Ahyar, Kefi, Kezlev o şeylerinde yani kaplap bu türlü Kırım'ın toponimiyasını değiştirdi. Bence birinciden bu %100 Kırım Tatar milletini sürgün etken sebebinden bağlı denişmeleri bakmaya gerek. Çünkü onlar hepsi hem sonki denişmeler hem onların hepsinin kabul edilen kararlarda gösterilmişti 45. seneden yapılganlarını. Diğerlerine ayrıca bakmaya gerek. Şimdi çünkü bazı isimler 3-4 kere denişildi. Misal için bilmeyeyim Klar Lipking'de bir kolhoz var idi. Almanlar, Nemseleri sürgün etken son bilmeyeyim Arjenikize oldu. Şimdi ne Klara Setkin'i kaytaracak mı? Çünkü denişildi. Anlaysınız bazı isimlerin tarihi bazı yaşayış yerlerin tarihi isimleri yok idi çünkü yeniden kurulmuş yerler. Misal için bu Orkapı, Yanı Kapı, Krasnoperikopsk. Bu Krasnoperikopsk'u biz böyle bir komisyonda oturup biz bu adını böyle düşünüp çıkardık. Neden çıkardık? Çünkü 27. ve 28. seneleri orada kuruluş başlanmıştı. Bu zavodları kurmaya başladılar. Bromny, Sodoy'da bir şeyler. Ve her bir oradaki Kırım Tatar adlarını başladık böyle bir yakınlaştırmaya gelmeyi. Çünkü orada böyle köylüler de yok idi. Anlaysınız. Çünkü ozenler var orada. 5 ozen daha bir şeyler. Son bunu ben söylemiştim. Gerçekten de ama ben de olmayayım. Çünkü orada Gramenka diğer arkadaşlar da var dediler. Onlar devam ettiler. Ben dedim bak mı dedim. Orkapı bu tap asırlardan gelgen bir isim. Bu Orkapı Kırım'a giriş edi. Şimdi Orkapı bu tap işte derin tarihten geliyor. 20. asır bu yeni bir tarih, yeni bir yaşayış. Biz şimdi bu ideolojiye kimler edi o vakit ona çok böyle dikkat etmeyiz. Ama o vakit yaşayan kişiler işte yeni bir şehir başlamışlar. O zaman orada Orkapı, giriş kapı olsa burada yanı kapı olsun dedim ben. Niçin olmasın? Çünkü yanı bir hayat gibi başladılar orada yaşamasını. Ben yine de şimdi bu ideolojiyanı kozokla almayayım. Düşündük ve benden razı oldular ve yanı kapı oldu. Ama olsun yanı kapı ama şimdi hiçbir Kırım Tatar'ın yüreğine teyecek gibi bir yer değil. Çünkü yanı kapıdan bağı yok. Şimdi ben aytayım sizce ben Refat Şubarov şunu yani Mustafa Cemilov için Ayseries degendi. O başka bir şey yani. Benim için Korbek'in degendi. Başka şey. Ya da Demirci ya da Evet. Onu diyeyim. Biz tek 44. senenin koylarını alsak Karasu Bazar'dan başka uçaksa koylar kasabalar biz bir koy sıkıştırmasında kalamaz. Evet ama birçok insan için Ahmetçit men bağlılığımda iç Simferopol Xorantı'da kullanılmazdı. Ahmetçit bizden bu 80'lerde 90'larda bağlılığımda Ahmetçit işledim, Kezlev işledim, Kefi işledim. Ben onların Rusçasını adlarını bilmezdim. Bu şehirler de bizim için mühim. Bilmem. Belki Ahyar o kadar Ahyar'da Kırım Tatar'ın işte siması kalmağında biraz Balaklava'da ziyadeydi Kırım Tatarlar. İnkerman'ın Ahyar'ın çoğusu evet Ruslaştırılgan edi. Ama şehirler de mühim için. Eki şehir benim için eğer böyle gelecekte mutlak denişli gerek isimleri Ahmetçit ve Ahyar. Çünkü bu gerçekten de bana bu Ruslar dediği gibi manipülasyon, bu uydurma. Çünkü şimdi bilirsiniz bizi Kırım'da da Koreliler de şimdi ve biz bunu bu Rus işgalinin o günde de ne kadar söylerdik ama becermedik o vakitleri. Şimdi Ahmetçit'in çok derin tarihi var.
Kebircamini tek alsak o onu gösterir. Ama bunlar geldiler, Kırım'ı zapt ettiler ve ondan sonra orada Ahmetçik'in yanında işte bir yeniden başladılar ve ona Simferopol dediler ve 230 mu kaç senelik onun her sene şehir doğum günü gibi onu kaydettiler. Aynı Akyar'da oluyor. Akyar'da oluyor. Çünkü orada Akyar diyen bir yaşayan yercik var idi. Muhtarın çetinde. Bunlar bu tarafta Sivastopol'una başladılar. Bu deniz, iki isim de bu mutlak denişi gerek. Diğerleri elbette o da sırada. Ama ben diyeyim ki şimdi biraz hepsini bir kereden becermeyecek. Bu Tamırlı halklarla bağlı kanun geçsin de o da günleri ben bir televizyon kanalı tuttuğum vakit bana dediler ki tamam kabul edecekler. Ondan sonra Kırım Tatarların yaşayışı nasıl değişecek? Kaçıncı günden başlayacak? Ben dedim bu hepsi gene de bizlerge bağlı. Bu Kırım Tamırlı Milletler Kanunu bizge yeni bir fırsatlar veriyor. Bu kapılar biraz açılışa da ama ne kadar gence bu açılışlarını sonunda olacak. Bu kene de bizlerge bağlı. Misal için bu kene de bu örnek olarak göstereyim şimdi de. Misal olarak göstereyim. 30 sene ben bugün bu 30 kurultayımızın 30 sene olganı sebebinden bu 26-30. iyun 1991. sene kabul etken kararlarını kene de böyle dikkatle okuyup çıktım. Ve bilirsiniz o kararlardan birisi Kırım Tatar tilin elbesi Kiril'den Kiril elbesine Latince geçmesi. Arada 30 sene geçti. Bana 2 ay evvelsi bu konsepsiya kabul edildi. Kırım Tatar tilin inkişafı, korçalaması ve inkişafı konsepsiyada Kırım Tatar tilin yazısının elbise Latince çevrilmesi layık deyip konsepsiyada gösterildi. Şimdi gelecek haftada belki de bu bir haftadan sonra şimdi biz tanış olduk hükümette hükümetin kararının lehası hazırlandı. Hükümetin kararı yeterli olacak bu anki. Yeterli olacak ve orada 30 sene bizler kabul etken elbi orada gösterildi işte. Ama orada 30 sene geçti. Indi keçik esas mevzuğa yaştan ziyade başka şeylerge harcadık bu vaxtını hatırlaular 30 sene evvelsi olğanı. Siz bu işini başlaganda da 91'den evvel OKN'de var idi, doğru mu? OKN'de asası ediniz, Mustafa onun reisi idi galiba. Yanılmasam. 91'den başlayaq. Hiç düşündünüz mü bu şeyler 30 yılga sürecek gibi yoksa daha tez olacağına işanaydınız mı? Birinciden biz kurultaya hazırlandığımız vakit ben Sovet Birliği o kadar tez dağılacağına böyle emin değildim. O kadar düşünmez dedik ama kurultay gerek olganına elbette fikirlerimiz var idi ki faydalı olacağına. O birinci, ikinci kurultayda işte çok milli hareket azalarından başka birçok mesela nasıl deyik Rus sözlüğünde buna kırmızı müdürler deyik. Yani Sovetler Birliği'nde kariyeranı yapan mesela rahmetli Server Omerov gibi kızıl direktörler var idi. Nasıl celp edildi bu insanlar bu kurultaya? Şimdi bilirsiniz o vakit Kırım Tatar Milli Hareket Teşkilatı ya da OKN'de var idi. Ve ayrıca NDKT var idi. Ve bizim bu işte kurultay toplanmasının ideyanın taraftarları, ben şimdi hepsinin isimlerini söylemem ama ben bana bu insan bu kurultayını uydurdu ya da bilmeyeyim ben onu yaptım demeye o insanlardan ben değilim. Çünkü çok taraflardan işte bazıları belki kurultay demez dediler. Siyez dediler. Общенациональный forum dediler. Bir şey dediler. Böyle taraftarlar az değildi. Ve böyle bu ideyanın taraftarları böyle endi korumlu olmaya başlandıkları vakit evet o konuda buna kol tuttu. Ve böyle bir öyle bir kişini aramaya mecbur olduk. Bu kişinin yanında
birbirlerini görmege istemegen bazıları gelsinler. Anlatmaya oldu mu? Eğer misal için ork komite ya teşkili komitenin reisi OKN'nin temsilcisi olsa diğerleri gelmeyecekler. Ha, siz kendinize çekip almaya istersiniz ya bir şeyler. Ve bunu düşündük ne olsa da Selver Ağa'nın kandidaturası böyle ortaya çıktı ve bundan hepimiz razı olduk. Her tarafını cilvedecek gibi Her taraftan, çünkü Selver Ağa'mız bazıları onu belki istemeseler de ama böyle keskinden böyle istememiz, böyle şahsi olarak ona düşmanlık yok idi. Anlatmaya oldu mu? Siyasi taraftan böyle bazıları eski komünist ya da bilmeyeyim o vakit bakanlık yaptı ya bir şeyler yaptı. Ama Selver Ağamız hayatında da böyle çok böyle insanların yüreğine böyle tikenlenecek böyle adımlar yapmadı. Mesela için milli hareketki kendisi açık koşulmasa da ama böyle insan olarak milli harekette bazı ağır durumda olan kişilerge yardımcı da oldu. Ve onu millet bile de o kadarlık. Selver Ağamızın kandidaturası çok uzatmasam hepimize böyle uygun korundu ve Selver Ağamız gerçekten de bu teşkili komitenin reisi olarak bunu becerdi. Bazı yerlerde biraz yapkan işlerini böyle çok açıklamayıp yapar idi. İsteseniz ben birisini söylerim. Misal için bugün Kırım Tatar Milli Bayrak Günü. Ve bilirsiniz bu bayrak işte kurultayının 1. gününe bağlı. Bu teşkili komite ya da teşkili komite diyeyim. Bu toplantılarda bayrak etrafında tartışmalar başlandı. İşte bana kurultay açılacak 1. günü sanada nasıl bayrak koyulacak? Ve bir grup arkadaşlar Milli Hareket'in böyle o vakit adları böyle kulaklar içinde seslendirilirdi. Dediler ki bizim Kırım Sovyet Sosyalist Avtonomiyamız var idi, Kırımskaya SSR ve o kırmızı bayrak sana işte olsun, dursun. Çünkü biz muhtariyetke kayıtmağa yol almıştık. Ve buna da karşı olan diğerleri var ediler. Ve onlar bu karşı olan kişiler işte 1. kurultayda kabul edilgen işte bugündeki biraz o forma başkaydı ama ne olsa da işte altın tamgalı mavi ya da kok bayrak. Ve burada çok tartışma oldu dedi. Bunun sonuna biz teşkili komiteye de çıkmadık. Son Selver Ağa bir akşam bunu görüp bizi bir grupağını çekti çetke gençleri ve dedi ki ballar dedi siz ne yapacağınızı nasıl bayrak olacağını bilesiniz dedi. Yapınız dedi. Çok uzatmanız bu mevzunu konuşmanız çok dedi. Öyle de yaptık. Bakın öyle meraklı şeyler sankidir bazı da desin ideolojik böyle tartışmalar yok gibi görünüyor. Demek ki o vakte bile avtonomcular yani ASSR'cılar desek solculukla ve milliyetçilikle arasında tartışmalar var idi yani. Sonra 91'in hatırlasak o vakitte... Bu 90-91'de hazırlıklar gitti. 90 demeyeyim. O vakit daha eski bu ASSR'de ASSR'ın iktidarında olan Kırım Tatarların arasında sağ insanlar var idi mi o vakitten? Şimdi bunlar o kadar bu muhtariyetin böyle teren böyle farkına değildiler de bunlar biraz Sovyet Sovyet hükümetinin taraftarları gibi geldiler de ve onların söyledikleri böyleydi. Şimdi bizge milletimizi işte daha çok tezce Kırım'a dönüp yerleşmeye fırsatlar bulunmaya gerek ve bu sebepten devletle tartışmaya hiç mümkün olmaz. Bizge hatırlarsınız değil, siz tarihten bilirsiniz. Nasıl bu 60. seneleri bu mektuplar yazdıkları vakit bazıları çok böyle verna podinç ya da kendilerini beğendirmek ve 1000 kere anlatmak biz Komünist Parti'ye karşı değil, biz Lenin'e karşı değil. Lenin prensipleri. İşte aynı o şu kişiler aynı işte bu kırmızı bayrağını istediler. Diğer kişiler biraz gençler ya da biraz türmelerden geçkenleri dediler neden o bayrak olacak? Biz şimdi kurultayını toplayık ve bu kurultay bir vakit toplanmıştı ve o bu kurultayda bayrak var idi ve o bayrakını ve o bayrakla bağlı olan kişilerini öldürgenler son bu kırmızı bayrakını uydurdular. Kırmızı bayrak olmaz diye böyle tartışmalar olmuş. Ama siyest yerine işte adı kurultay denildi. Sovet bayrağı yerine işte Kırım Tatar milli bayrağı tiklendi.
91'de mantıklı ki daha bir sualım peyda ola. Sadece milli muhtariyet hakkında düşünceleri var edi mi bu teşkil komiteti, yoksa devlet ilan etilmesi düşünceleri de var edi mi? O vaxtlar ne için sorayım? Biz endi birçok insanlar unutkandır. Benim büyük insanlar bunu hatırlar. Endi 50 yaşlarının civarında. O vakit Rusça degende Parad suverenitetov bütün Sovyetlerde var edi. Ve Kırım Tatar milli hareketinden başlayan bir şey, Kırım Tatarlar sanki artta kalmaya başladı. Herkes suverenitelerini ilan etti. Kırım Tatarlar çette kaldı desek. Mümkün de işte bu devlet meselesi düşünceler arasında var adamı kötürlüğe mi? Belki şimdi öyle söyler, belki meydana çıkmıştır. Ben öyle söyledim, böyle söyledim diyenleri belki vardır. Ben hepsini yetiştirmeyeyim böyle öğrenmeye vaktinde, ama ben hatırlamayayım öyle kişileri. Öyle konuşmalar biraz aramızda vardı. Çünkü bilirsiniz Kırım'da da Kırım'ı ayrı bir böyle ayrı statüslü Sovyet Birliği'nde bir bölge olarak istegenleri Kırım'da Ruslardan da var idi. Son olar ana bu Meşkov diğerlerin etrafında biraz sonca olar birleştiler ve bu Parad suverenitetov biraz oradaki yaşayan bizge karşı, bizim milletimizin aslı yeniden vatanına dönmesine karşı olan kişiler Kırım'ı böyle Kırım işte ayrı bir statüslü olabilir diye böyle bazı konuşmalar çıkardılar. Ama bence o konuşmaların sebebi Ukrayna'da o vakitte işte Sovyet Ukraynası olsa da ama istemeyenler ediler. Bizim aramızda her bir böyle yeni fikirler böyle tereziye koyulur idi. Bu bizge milletimizi test kaytarmağa faydalı olacak mı yoksa kediri olacak? Gerçekten de ben bunu hatırlayayım ve çok böyle ideyaların seslendirildiğinden biz tek bu eğer bu terezden geçmese aslı bakmaz edik. Biz çok yakşanlar edik ki o vakit ne yapsak yapayık, ne kadar tez milletimiz gelip yerleşse o kadar biz faydalanacak. Çünkü o vakit biz bir şeyini anlardık ve bunu da bilirsiniz ki Emil Payin bir aracı var idi ve ekspert olarak bizden çalışmış idi ve ona benimce çok haksız bazı kişiler ona iftiralar bıraktılar sonra. Ama onun bir prensip o bize anlattı ve biz ondan razı olduk. Принцип закрывающейся двери. Bu dedik şimdi bu perestroika zamanları işte endi Kırım Tatar mevzusu biraz başka türlü açıklandıktan sonra 1989 senesi Verkhovny Rada diyecek adam işte Verkhovny Sovet ya da yukarı şurada bu sürgün edilmesi cinayet olarak tanınmıştı. 14. Noyabr 1989 sene. Ondan sonra komisya, Yanayev'in komisyası kurulmuştu. Onun neticeleri ve o vakit biz beraberlikte 5 Kırım Tatar kişi ve Emil Payin bu devlet komisyonunda Dagujev tarafından ekspert olarak davet edilmişti ve onun orada çok yakşı araştırmaları var idi. Ve o bir komisyonun toplantısında bizlere dedi ki burada dedi bir korkunç var dedi. Ne kadar siz bu Kırım Tatarların vatanına dönmesini sürseniz, çünkü o vakit böyle kvota meselesi peyda oldu. 5 sene 10 sene devamında aşıkmayık fırsatlar yoktur. Parça parça adamları yerleştireyik, işte evler kurayık da bir şeyler. Emil dedi ki bu en de açılgan kapı dedi illa bir vakit tez kapanacak dedi. Onun için dedi siz tezce ne olsa da son biz ayrıca laf ettik dedi. Dedi devlet ne dese desin ama siz ne kadar tez vatandaşlarımıza kayıtması faydalı olacağını anlatsanız siz dedi kendiniz ebed oları sürmezsiniz ama insanlar anlasınlar. Böyle evsiz olarak da Kırım'a gelseler o onların için sonunda faydalı olacak ve biz kurultayını hazırladığımız vakit her bir teklifini bu prinsipke biraz böyle ölçeği bakar edik. Kurultay geçkende Kırım Tatarlarının işte bu 91'in yazında Kırım'da payı ne kadar edi? O vakit %13-14 yok idi şimdiki gibi, doğru mu?
Dan milletin çoksu kayıtmahanede o 91. Şimdi ne desem yanlış olabilir ama 1991 senenin başında yanvar aylarında bizim sayımız 60 bin etrafında var idi deyip öyle düşündüm. Çünkü ondan sonra 91 senenin sonunda referandum olduğu vakit bütün Ukrayna referandumu, ben şimdi Mart 91'inde mi? O vakit sayımız 84 binlereydi. İşte çok az edik o vakit. Daha fazlası çoksu. 95'e kadar milletin ekseriyeti koçtu o vakti demek. 95'ten sonra indi azalmaya başladı. Onu bakmaya mümkün şimdi hatırlamak için çünkü bu hep sayılar gösterilmiş idi. İşte böyle 93. seneyecek her sene sayı çoklaşır idi ve çok korumlu bir şekilde. Misal için 89'larda böyle bir 20 bine yakın 18 mi 20 binli olsaydı 90-91. seneleri 30-31 bine geldi. 40 bini geçmemişti derlen bir sene. Bilmeyeyim İşte onu soracaktım. Bu Emil Payin'in bu şeylerini laf etiniz. Nasıl milletin koterip oldunuz? O vakit 90'larda. Onu baksanız, benden baklamanız bunu da çünkü bence millet kendisi her bir şeyini. Millet bazı insanlarımız şimdi birisi can ağırmasın bazı dediğim vakit. Misal için benim rahmetli babamın 4 sınıf mektebi var idi tek. Ya anam şimdi Allah çok uzun ömür versin şimdi Kırım'da. Ve öyle de 2-3 sınıf bitirmişti sürgünden önce. Şimdi bu insanlar, böyle gibi insanlar o vakit bunlar da biraz genç ediler. Bizim yaşlarım, benim yaşlarımdaydı. Babam o vakit 60 yaşında. Bizler erte gelsek de ama diyeceğim bu kişiler böyle akıllı kitaplar okumasalar da ama bu kişilerin bizim ana babalarımızın ya da büyük ağalarımızın tecrübeleri çok büyük idi ve Sovyet Birliği ne kadar böyle bir nasıl desem işte böyle bir aldatacak böyle bir devlet ya da hiçbir vakit yaxşılık yapmayacak bir devlet olganını onlar akıllı kitapsız da anlar edilir de ve milletimiz o vakit duydu ve bilesiniz o vakit ben şimdi biraz size derin anlattım bu Emil Payın diğerlerinin için ama hayatta ya da bizim böyle bir davrandıklarımıza bu böyle korunuyordu. Bir grupamız var idi Milli Hareket'te deredi ki cemaat aşıkmanız şimdi bizler programalar yazacak. Bu programalara göre işte bilmeyeyim Uzbekistan'da evler verilecek devletke, Kırım'da hazır evlere gireceksiniz. Bu kişiler az değildi. Ve bunlar bunu her vakit söyledikleri vakit böyle biraz çıkaran sakıngan insanların hoşuna gideredi. Ve buna inananlar da var. Çok edi. Ve diğerleri bizim gibi söyler cemaat ne kadar tez göçseniz o kadar biz o vakit anlamaz edik. Bu bir yarım seneden sonra finans sisteması çökecek. Onu da bilmez edik de o kadarlık. Çok şeyleri korur edik. Onların içinde yaşar edik. Ama neticede ne olacak o kadar anlamaz edik. Oldu. 60'larda millet koterilmedi. Kişiler, inguşlar gibi kayıtmadı. Bu sefer milletimiz çok yaxşı anladı ve ben burada hiçbirisinin böyle rolünü almam. Bu millet bunu çok yaxşı anladı da. Çünkü bu şans kısa bir zamana verilgenini millet bunu içinden bir anladı. O kadar sezmedi. Mina misal için bu Sovyet Birliği yıkılacak, bağımsız Özbekistan olacak, pasportlar peyda olacaklar. Yok. Onu biz de bilmedik. Ama tez bu fırsatını kullanmaya gerek olganını millet bunu hepsinden çok yaxşı anladı. Az vakit geçmedi işte kurultaydan son GKÇP oldu. O GKÇP bir buçuk ayda değil mi? Doğru mu? Ağustos. Evet biz 30. iyünde kapatmış olsak edik birinci 2 ay geçmedi. Evet, GKÇP başlayan halde ne düşündünüz siz o vaxtları? Ben aklıma kurultay ve meclis işte karşı çıkanlardan biriydi. Esas idi karşı çıkanlardan. Aslında biz hatırlasak Kırım'da bu 30 senede 2014 olsun mu 1991 olsun mu bir zorluk bir çökünlük çıkanda hep meclisin etrafında herkes birleşirdi. Sonra vakit geçken son meclisini hakimiyet unutaydı. Ukrayna'nı alsak o vakti da meclis birinci koterilgen idi. Doğru mu? Gerçekten de öyleydi. Şimdi ben 19. Ağustos'un sabahını erte hatırlayayım.
Beni ilmi uyandırdı. Ben o vakit Server Kerim'in evinde yaşardım. Çok sağ olsun dostlar. İşte böyle bir eski Tatar evi, mağazın içinde öyle mağaz var idi orada da evvelde. Ama orası işte yaşayış idi. Yaşayış bir oda. Oradaydım. Saat beni çok geç uyandırdılar. Saat 10'lar edindi. Ve ilmi bilirsiniz o çok şakalı bir balaydı. Şimdi de öyle ama biraz şimdi eslendik hepimiz. Dedi Moskova'da dedi işte Perivaro dedi bir şey dedi mi dedim şaka etmese gecesi çok çalıştık dedik abdetini çıkarmış dedik bir şeyler. Son ne olsa da televizyonu açan son duyan son o vakit bizde 2 tane kompütür var idi. Bütün milli harekette ama çok onlardan çok faydalanır edik. Ve ben birinci bilmeyeyim bu belki daha çok talebe olğan vakit bu 2. Dünya Savaşı'na bağlı kitapları çok okumuşturum da ve Server'e dedim ki bak dedim bu bir tane kompütürü sen şimdi bilgen yerine aktacaksın. Kendin bilgen yere bize de söyleme ve orada bir yerge sakla dedim. Dağlara alıp gideceğiz oradaki koyları Bakçısaray rayonundaki bir tanesi bunda dolsun çünkü biz onunla çalışacak ve Server'de öyle yapmıştım. Ben birinciden kompütürü saklamaya gerek diye düşündüm çünkü şimdi bu her bir privarut da şimdi her bir yakalayacaklar bizi sarıp alacaklar ve bizler gizli çalışacak. İşte öyle bir Sovyet insanının bir duygusu öyleydi. Son bir gün geçti, 2 gün geçti. Mustafa Ağa'nın evinde toplandık. Yakın birbirlerimize yaşardı Bakçısaray'da. Son Mustafa Ağa değil, bu değil, çok gerçek değil de birisinizi kapamadılar diye. Ne beni de sizi kapamadılar diye. 2. mi 3. günü dedi. Ne olsa da elbette biz biraz böyle eğer işte bizi baskın yapacak, bizge milletimizi baskın yapacak olsalar çalışmak için bir türlü hareketler yapmıştık. Ben şimdi onlara böyle bir bala oyunları gibi görüyorum ama o vakit biz bunu gerçekten de öyle yapmıştık. İşte bana ilmi buraya varacak, ben orada yaşayacağım, Server onu becerecek. Böyle bir planlar aceleden böyle hazırlamıştık. Ama o planları eğer Allah göstermesin gerek olsa beceredik mi becermezdik bilmeyeyim. Sağ olunuz. Bu bir saat tez geçti. Ben bizim seyircilerimizge hatırlamak istedim. İşte bu Rifat Ağa'nın bugün birinci kurultayını hatırlayacak edim ama yarısından ziyade kanun leyhalarını bunlarını müzakere ettik. Ve 30 sene devamında başlayan işler yanı canlanmaya yani başladı gibi görünüyor. Ben fırsatla kullanıp gerçekten de çok tez olsa da birinciden hepsini bütün arkadaşlarımızı, soydaşlarımızı mümkün olsa bütün vatandaşlarımızı bu 30 sene evvelsi toplanğan ve kurultay milli organımız olarak faaliyetini yeniden böyle tiklengeninden hayırlamak isteyeyim. Bu gerçekten de çok insanlar endi hayatta yoklar ve hepsini bu işin başında olanlarına hepsine çok böyle teşekkürler bildirmeye gerek. Ve o vakta kabul edilen kişilerin amelge geçirilmesi